তাগনি মাসা মাসা borong kau thaka bini arwa emon songkino ta bakha kisa misa English dengan Hindi dengan apa leader pana binara emon bakha sikon mane saisung na angno MLA bangna angno edisi MD sanai angno EM sanai angno MLA sanai angno tabu montri sana boita wahloi tongthia ekdom na angkai jakapano kafige kakruwi pano teisa se montri salai sana mo hai emlai tongyo bising yang BJP hita udung le muti pona angko sampai ke angka khobor malai sampai ke angka malai mane bui salayu boro BJP angko BJP ni bisi ana sahoro angkai ang to BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent borotong janajati leader kono din ang sable ano road map nuita ang buku do phayok tin kang tongo tini sejera ang aso kwani wai thamnok tokruk japano humki hujiti to wasabai no 2 তারিখ ইলেকশন খামানি পাইমান পরে 3 তারিখ 4 তারিখ খানার ওয়াইসাবে no পেট্রোল 20 লিটার পাই ন হুক সগৈ থাবলা খাইনেন পন হুমকি দিজখে आंहाय पासो ताको नों रेखा तक हम को निनि कपाल सुजात आनि कपाल सुजात दङ निनि यागो आं थिना तमा थिनै ब्लाबो तो हे देबा कायसा कायसा हानिमुन खाया था प्लान सा था प्लान बाइक कुर थिदों आं काय हानिमुन मन कराय थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन करिप्ला बाय आं नोंनि मीडिया चैनल नो जों टीएसपी नि लक्ष्य एवं उद्देश्य तो तीव्रमथा सनामानि शुरू থেকে নো আও বুবাগ্রাব সঙ্গে একমত টিএসপি এবং আইপিএফটি মূল দাবিদার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি অবকুবৈক আং ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি ও ইস্যু চিন্তানি গরৈ সেই হিসাবে মূল দাবিদার আং হিন্নাই আইপিএফটি এবং টিএসপি অবকুবৈ ফিয়াবা আং তাবু টিএসপি খাইকা অনেক বড় না হয়তো প্রশ্ন খাইকে না আং খানাও অনেক বড় প্রেস নি মাধ্যম তুই বসুনো দীনেশ দেববর্মা টিএসপি নি তাম ববুপুরো টিএসপি ও অহরকাবা ববা কংগ্রেস এবলে বব শিবলে চিনর যতন শিবলে ত্রিপুরা রাজ্য চিকন্তিয়া কেবল কংগ্রেস নি ফাইকা কেবল সিপিএম নি ফাইকা बुमुं फारका त्रिपुरा मथा पार्टी टी प्रासेपिया टी कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल टी प्रा त्रिपुरा हा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस अब टीएसपी नि एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली आं टीएसपी उंथांगा है उद्देश्य तम त्रिपुरा लैंड आं कांग्रेस नि डिमांड न तो टीएसपी फायै त्रिपुरा मथा फायै नेशनल एजेंडा नो तो तुबी अंखर फायब्ले और आनी हानी चीनी दफानी लैंड में आसाक और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में आसाक जों कुनु राजनीति खायतो है कुनु लाभ करे एवं आं राजनीति खायनाय हिनै फायमाया त्रिपुरा मथा पार्टी को दफानी मूल इशू मूल दाबी अब खाइबानी मामानी यागुलो जे जेसेबा खाइदो बायथं आपति बसन डिस्कशन मुखा बुबा गराबाय किंगडम आर्टिकल 23 नि अनुजायि त्रिपुरा लैंड रिखान गायसनो टोटल पार्टी बीजेपी पा हाथ थांगमोन टोटल पार्टी कांग्रेस पा हाथ थांगमोन आरो कुनु बाधा तंगलाक एवं चिनि कुनु क्षति उनिया जों खाखायगा ओंखाय चिनि लक्ष्य आबनो आ लक्ष्य पुरन जों सबै मानलिया आब व्यर्थता बर नुखा जोंनो जारा ताबुक सोंनाय दीनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा टीएसपी नि ताम आरोबा ए चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट तमाबले टीएसपी ने बंग प्रेसिडेंट साबो रिवाइव ताम हिम दया खाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो टीएसपी नो ओ दाबी नो मथां तो बुना नायो पार्टी नो रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मया दिनेश देबबर्मा
TSP ya tabo to TSP unable nang o jedin nomination file ni last day adino se nang bati promoter party ule nang bati TSP ule jara MLA unai ro কিন্তু যারা MDC উন্নয়নকে তাকে TSP ইভেন বুবাগরানি প্রোফাইল কামকে নাই গুগল সার্চ খাইয়ে সাবনি ভিলেজ है ताकसे बो उनको दिया चेयरमैनशिप या करेलु एंगे आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषदनि सदस्य तंमानी दशरथ बाबू थैखामा परे कि CPM पाइना थांगाबा कोनो एक समय चिनी हो तब रंजित देवबर्मा त्रिपुरामथानि MLA ब TSU खाइदमनि MBB कॉलेज तंफ्रु बकी ताको TSU हिंदा दाबी खाइदंख बहुत ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रूट्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खाइका एर पर TUF PC हिनी खाइचकवा एबर बनो आम हिमाबले बबुपुर त्रिपुरामथा उनखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खाइला अपुर त्रिपुरामथा ता आंतो बनो आम तितर ने प्रश्न खाइया बड़ परिवर्तन मिन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि ताम ग्यारेंटी तम ताबो तम तमने बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंफरमानले अंफरनानि पसिबिलिटी नुक तमले बेसिया साता लाइमांला नुगान नबुनो कैमरा तलां थालेन त्रिपुरामथा अबोकी MLA माबोजाय उनि थां दङ हा जों MLA माबोजाय उनि सिदां दबनमे आं थांगा Honorable MDC महाराजा पद्धत किशोरनि जे फेस न तुबैचन गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कयबार अनुरोध खायका आरो नों बाखादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमत आं साका बाजातो बाजाया न त्रिपुरा मथाव फानसे बुंतासि बाहायके नों सायदखाबा कतर जारा मुजुङो MLA उंना मुजुङो MDC उंना मुजुङो रां साबरि चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय सायतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आने राइट दङ आं अनेक बरनि प्रूफ फुनुंनाय जनगणनि थानि जवाबदिहि मावबायना इवेन कारेक्टर तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंबंनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगणनाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि TSP नि एफिलिएशन त्रिपुरामथा खायाबले आणि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड माय अंकाय बुबागरा बसाय दङ 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागारखाबा बर दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंगो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंगामले टेलिफोन बाय आंदोलनाव बाहाया जों खाय फैका बुबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजा ने पार्टी नि बिनी उनका समायना बेसी दिन दुगियाको 3 বছর सिकोना चिनी तो अभिज्ञता दङ 18 বছর 19 বছর खायफै माने दाबिबा आसे आसानिया चिनी जों केवल क्रिटिसाइज खायनानै गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय दिनै ना हिमबो 11 तारिखसो चिनी TSP रिभाइव खायनाय हिनै जों प्रेस मिट खायो
11 তারিখ অবধি নরম মিডিয়া ন सोंसे सोंगौ কয় হাজার অঙ্করকা ত্রিপুরা মথানি এবং আরো অঙ্কর থাকমানি আं শুধু সাইয়া যে ত্রিপুরা মথান সিমি অঙ্কর হইনাই আইপিএফ থেকে বিজেপি থাকমাবো দङ ओंखाय बर'खि যতন রাংनि लुबि ना एमएलए मा बसाय ओङो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारे वय अब मीडिया सेक्शन ताउन कारण आं तो आसो कारण तो तंगनाय नाया आं सेटिस्फाई ओंबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर moi खायदोंमोन प्रग्राम रग बोबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্বরি জায়গা আं কমিউনিকেট খারে বরংবাय আসুছি ताको आं एलाका थैयाखौ ताबो केन क्रिटिसाइज खायाखौ म फना मते थानिया हनै इभेन नं ना ताक सानो ए जे रंजित देव मा प्रश्न खायका तिनि तानि दिने देव मा और फायावं सिदान देव मा फायावं प्लेनारि सेक्सन प्रश्न खायमन र खाना खाना बुबा गरा खाय तानि ताबाल सा जे बड़ असुस्थ हनै অসুস্থ এব সেনামলে আংবে টেলিফোন কক সালাই থাংলেব বেনি বাপ দেন দিন আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড দङ থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं খুব খুশি নগানো উইস খাইকা প্ল্যানার ইন দিন অঙ্কাই দাসিদাম নক ফাইলি বনি জি গাড়ি লে বক্সাই তোলানাছে जों কুতুলজা যে কোনো একটা কারণে চিনি কাম দङै থাङै কুতুলজা जों थांमाया नों आं नगता फैदे नि दासि दामसाव बाइगा कक साथाव केव साव और फैया तारपरे 1-to-1 कक सानायनि लास्ट रिक्वेस्ट किंतु 1-to-1 कक सालिया बुबागरा 1-to-1 कक सामानि आज पर्यन्त आंनिया सिदाम देबरमाया केव आंनि रेजाल्ट मालिया अब 1-to-1 कक सावा बोबागरा बुइनो तुंदी ये फरना तो ऐसा बोला है अब तो विपदजनक being a supremo बोबागरा न आं जे कोनो पार्टी खाइदों टीएसपी खाइदों माने तो लैंड इश्यू तो इसे कोनो दिन बोबागरा ना आं अशब्दा खाइयाको खाइमाया এবং ভবিষ্যতেও খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড়র বই চলে মানে আবরগলে আব নংনি মাধ্যম তিন আওয়াই নাই দালাই খেউ নাই আব উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্বরি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগা আসু তোমরা উচিত বুবাগরা আন নিনিচ্ছাই নং বড় বাজান সুঙ্গা विधानसभा रेडी होंगे नहीं दुई बार उनको रेडी खेरी काम नॉमिनेशन फाइन वो भाई के साथ और माँ बसा लिया और थंगा अगर टीएसपी ना नोटिस बिना को है ना आने दूसरे के में डिबेट में मत फंसो सुन असल दिन आनो एडुकेटेड कांग्रेस खाइदों ग्रुप बबाय आं जनरल सेक्रेटारि दासिदा जनरल सेक्रेटारि बबा वर्किंग प्रेसिडेंट दं माने आं सागा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिल लेसिन किपिल का त्रिपुरा बसाइमे देर आगे जों आं एडुकेटेड भाई लोग सान कबा चिना आं एडुकेटेड एतो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर दी था दफानि साथे जों त्रिपुरा मथान खायनाय त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोल के बोनो दाजागलिया आफुरनो प्लान उन थाका कोनो सदस्य दाजागलिया एक दुइजन या 200-250 सदस्य दङ तार कोनो कांग्रेस किपिल थाका सीपीएम थाका बीजेपी थाका हिनमांला अनेक सीनियर नेता नब आसुचा मती हिले आपले पाताल हाबना नहीं राजा ने इनवाइट बाय मा हाबलां लिया
রেখলাই যাখা যেখানে সেখানে গুবে খাইলিকা ডেমোক্রেসি আবো চাইয়া আনি প্রশ্ন নং দফানি চুমু খাইফैखा দফানি বড়র কেবল মসাহিনী রং ত্লাংজাগো কেবল মায়নি রং ত্লাংজাগো ইনোসেন্ট স্কুল কলেজ নি চেরেন এক তরফা দীর্ঘ বছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে সন্ধি অনন্ত দেবনা স্মরণ কিন্তু মতি উংলাইয়া তামনি তাবু ননি ক্যামেরা রগো উনুবলে বুলাইমানি বাইক সবাইলাইমানি নক সবাইলাইমানি ও হরিধন দেবমানি নক সে ওয়াবসিক বাইকা নিনর ডেমোক্রেসি তো পংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজপতি ফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো উস্তুপার শুনিয়া বলে जों 11 तारिखआव जয়েন खायो 12 तारिखआव যেকোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকার বলে হিমসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বোদা উনকো সমাজপতি নিন সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফো চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার উঙ্গই পোস্টিং মুঙ্গো রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দগা খাতে উল্টা দগা খাইতন যাব আং ফিয়গই নাইবলে অবাক কাণ্ড নং বাহাইগাই সমাজপতি উঙ্গাও প্রশ্ন নং দিল্লি দেববর্মা নিন নফা রতিরঞ্জন দেববর্মা হিন্দু এরপরে নং শিলংয়া এমএ পরীক্ষা পড়ানাय হিংথা করুঙ্গাই ক্যাথলিক হিংথা গয়া आयनि परे गाय नंयामो फैयै काजा खावर वानजु आहो बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा আর বোবাগরানি অরো খায় ফাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই উমানো থুরুকসাপান আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গंखाय আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবার নং বাহাইকাই জনগণ নাই আকারে নিতে সাইমান কাবা যেমতই বড় রং গণ দুলাই বস রিনান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিনাবত দাঙ্গানো নাই হ্যাঁ এফআইআর খাইলিকা এই পশ্চিম থানাওয়ান বেনি এগেনস্টে আনি টিএসপি কেবল যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিনখানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়ান থানায় ননত সঙ্গিয়া কাইয়া কেস রে নাই আইন নিয়ে আশ্রয় না নাছে খোয়ায়ও কোন কিছু গানকাই নং এই এমএলএর হক সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি নং তাবং দিনবা পেট্রোল লই লিকে নক সব একেছে পুই পুই খান্তা হইন সাকলে আবারও তো চিন্তানি রেকর্ড হতো কাজে টিএসপি जों प्रतिज्ञाबद्ध ত্রিপুরাসানো খরক বাফান্তং সঠিক পথে जों লামা ফুনুনাই जों আহ্বান খাইনাই জনগণ जों ইস্যু থেকে जों সরাইয়া ইতিমধ্যে जों কমিটি বনুগান আন্দার সাইমি আসাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি উনো जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওয়েনো जों ফলো খাইনাই ডেমোক্রেসি দंनाय ট্রান্সপারেন্সি दंनाय এবং মই ইস্যু দিয়ে जों দাবি খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও যেফার দंथं ক্ষমতাও जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुकनाय जों अरब आंदोलन खाइनाय पार्टी खाइपुरु खरंनै न अनेके साका सिदाम बाय दिनेश मिचेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदाम बाय दिनेश देबबर्मा सिमिदे अब जोंहाते कक्साया कोनैबो पार्टी खाइ फाइबा दंले ताबो तिब्रमता फाइ एमएलए उनखानाबले आंगा पार्टी बुं सैया खरकताम सैन साबले नेदि न गुसना खायो नों खरकताम बाय दंले नबले लक्ष लक्ष फै खानाबले तिब्रमथाबो आनि प्रश्न हंखाय नों इस्यु থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম ভুলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিতে गभर्नमेंट ऑफ इंडिया खानी मेमोरेंडम कायसारि जाकायनै ब्लैक एंड व्हाइट
nong prokas khaitam nong media মাধ্যমে এই কচিন খানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা সেভারেল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলেকা থাংলাইকা আবো আইনি সুইয়া কুমফুরুনার খানা খানা 125 amendment abo BJP जनजाति मोर्चा ni bongni demand se charter of demand election ni sigat borok abo submit khaija abo bai bubagra achuge shukla charan soho arwa asuk lekhe jara thango tibra mothani bubagra 1-2 ঘন্টা achuma পড়েছে আপলোপে হাস একটা ইমপ্লান্ট বং পার্টি ছয় দংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লাইয়া বা কই যে থানায় বং বিসিং ক কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উনখা রেজাল্ট উনমানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথবেকা বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি রক মালাইখা মালাইयै তামনো মানখা হিলা নং মিডিয়া তৈ সুন্দা মুজু তাङै বাজি সকলাই বাজি তাম মানে সকলাই অবশ্য ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ বসুন তামো মানখা ইন্টারলোকেটর তো চিনি ইস্যু দंबाय মধ্যস্থকারী রায়বাই আবো তো চিনি ইস্যু আবো চিনি দিমানিয়া বলে আবো বা মধ্যস্থতাকারী বলে 6 শিডিউল কি जों কোনো কেমনে ইন্টারলোকেটর সংবিধা जों তবু সংবিধান সেখানে বলে আবার সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট খাইছে 6 শিডিউল রিজার্ভ বলে 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলোকেটর নাম তো না যে যাই হোক আরো অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তুই जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত আবনো নং বসে নং বা গ্যারান্টি সেদি তো কাবলে মসে তারিং বিসিং মানসি নাই ন মাসে মাঘা হাঙ্গাবা তাওনি বুবাগরা না ও কৃষ্ণপুর ওয়াইসা আনতে আং রাজনৈতিক সমাজ না হাচিনাই ও লালসিং মুরা ওয়াইসা আবো তো जों সাদি হিয়াবলে আবো কবুইয়া হিনি প্রেস মিট খাইতা নং আং টিএসপি থামানি সিদাম দেবো থামাবা তামনি নিনা সং মাথা বেতা হংগাবা নরম সাও বংনি কোনো ইম্পর্টেন্স কरै বড় ওয়াক সে খাইয়া নং তামনি আছে বকর মিহিম জাখাবা जों फाइमाने টিএসপি মানে আরো আমার বড় থাকি খরচা বক্তি দেয় 50,000 রান মানে থাকা আ 50,000 রান নাই সাব আবো সুমা নং মাধ্যম তুই নংলে 50 লাখ দা না 20 কোটি আবো আসংসা 20 পুরন না জনগণ 11 লাখ রাই বাংলা তুইও কলবি দঙ্গ কারে নাই জনগণ আর আবনি বাগৈ থুই হই जों एडिसि फाइट खाइया एडिसि तुना थान्तानि बहु बरक करिखा जों खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंखौ इच्छनि आसि थाबाय जों दं अब बुलाय चालाय दंनानि बागै जों अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साननाया आर नोंबो बागराबो एमन भाबे जोंनो दफानो फुनुका মানে মানসি নাই তাগলে ত্রিপুরালেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন নং তাবক সাও তে 2 মাস নাইছিন্দি 2 মাস তে 5 মাস পরে নং আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমাখাই আং রাজনীতি নি রৌ চারণ খাইয়া জীবন কোন পার্টি খাইয়া নবা চুথানাই সিদ্ধান্ত বনবে দিলে তা বনলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাই মাখাই ও ইস্যু তুই নং মেমোরেন্ডাম প্লানই হোম মিনিস্টার দানি থানরা কাই
जों ते पार्टी खाइलिया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडम दिखाइनि नरक सानदालिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाइ तांनि सानदागिया बरम क्लियरेंस दितो तम गुनजन नंति परमोता से खायोगा अब सरकार बा हामनाने अब आं बानो सायबले दासी दाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फैली जों सरकार से हामनाम गायनो निनि उद्देश्य की तिप्रासानो मिसलिद खायै अब्दै समुद्र यागारिनानि दानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिया अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो दं करै निंतामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताबो गोथां दंखौ उरन उर उपारा याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে শিডিউল মানো और कय मास होगाबा 18 मास হচ্ছে বেড়াইলাই মানে ভারতবর্ষনি যত পিকনিক স্পট হয়তো 5-5 খেলা কাছে কাছে কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছো বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট না খাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে গেছে উংজাবো আনা মতই জায়গা অমতই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আনি চিকিৎসা সুচিকিৎসা উংকাহিনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাংকরি নাম লুগান তেব কেলেঙ্কারিও বসুগো থাকা এডিসি রাংকরি কোটি টাকানি কেলেঙ্কারি বড় ফাইকাবা নাম লুগান with evidence নগান ইতিমধ্যে বেশি দিকলা जोंनासुको थाना नाया हुमकी धमकी रिखेले फियाबा अनायासे न अहम फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंबो जोंना साइजो खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদ্ধান্ত দেবমা দিনেশ দেবমা एमएलए बाचाना हंकाय राजबारी क्लाइ दंखामो याकुं रमै राजानो साग्ला खामो निन मथाव बुंता सिदिनै नों टिकेट खायानो रतुना नांगला खामो आसंनो बुटो बचाना हंकाय दिल्ली दंतते कय खामो खाबर पाइ खामो एक बছর পরে তুবले आं खायाबले बुट रिखा बेंगलुरु थांजको आं 1.5 मास পরে फाइबले आरो दंतते न बाजी सकलाय मान नन तखा 27 तारिखनो गेटा टिकलेन मान बनुहुर तखा अबखाय अबसुखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुनु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রং লাইও তিনি তাঙ্গে অকালচার ফাইকেবা নক সংলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবসুক ভক্ত উমা হামিয়া আংসুক রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাত একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আম দিনের দেবমা 19 বছর রানী আম তাইবা হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই হিনিতো নিনি চায়া সুবিয়া তখা আং সানায় সায়ান কো গেবলে संगीता उपकरण फेस टू फेस सुनले आंगा न विशु देवमानो तांनि जुनाल लिया का लिखा कार्य लिखा बिंताम एक्टिविटीज न नुगला सिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर दि कार्य ग्राउंड फ्लोर कार्य बनो आ विशु देवमान धानुबो नय सयनि रेकर्ड दङ किरि बनो कार्य सिलिखा आं थांगा हर खुवाई जुनाल नि चेयरमैन नतलांनि आं सकर विष्णु तैसे चेयरमैन दादि हिंदी नर फैया बन बैकग्राउंड कारी नंगाव नन संना सफै तैसे दाइले पिको ब चेयरमैन मान थाखाय साखुन माखुन थाखा हायगा बिनि उग्लग तां कारो तंगा बस कारे ना बनो देबा तो प्रचुर
नों राजानि रांखोरै राजा लास्टआव बिखा बेरै नमिनेशन जारा माननाय रंनो इलेक्शन गायरिखा आं छुटा पार्टी नगर ओरैबायदि होनो कय कोटी काका हिसाब मा मान त्रिपुरा मथाराव मादामान माया सरकारि कर्मचारी बोसोरिखा मादामान 2.5 कोटी न'खरार फैसा सरकारि कर्मचारी बोसोरिखा साइदामा हामजागौ बुबागाराव लैंड हामजागौ दिनै साबनि कारणे हिसाब नायनायाव बुबागाराव लगे जे बररक दङ आ बररम कारणे हिसाब ते मानलिया जनगण आरो डेमोक्रेसी ते पाइला आबो साराबो बुबागारा भाई যতন বাকি একাই থামাইকা যত একা থামাইকা বুবাগারাव লগে তাও করে ও কতিপয় nga bagi ba joto no prathi maya no le hadar hadar ko thamai ka bubagar bo kuin chai to kata bo prathi maya thamai ka ne ga prathi mane to nung bai dong nable 11 তারিখ অবধি আসে অফরি তো মানে একটা প্রেস মিট দেখাই যাকা তাম কারণে থাঙ্কা বা বরক দলনি অফর থাঙ্গো কোন একে কোন না তাঙ্খাইয়া আবো ব্যাপাই নিনিয়া লেন দেন ইস্যুয়া आंगोरे एमएलए माउंट कैसे पायो एमडीसी कैसे पायो आपसन बागै से ते प्रमोथा हापाइने बतो बुम साइतां खाइने निजे बसाव आई एम ए पॉलिटिशियन आं पॉलिटिक्स खायो आं पॉलिटिक्स गेइन हाना लांनाय नों खायो पॉलिटिक्स जोंगा पॉलिटिक्स या गारि काबो बमनो पॉलिटिक्स इन नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी आवर से पॉलिटिक्स जोंगा या काबले निमतो पॉलिटिकल पार्टी छे या बुबागारा को साबले आनबतो पॉलिटिकल पार्टी या आनमो जे मुगा सदस्य न वारियर से नो माने जुद्धा वारियर मीन्स मूवमेंट से आनमो nga movement khainang kai nang tahanani মন্ত্রী সভা হামদা হিন্ত খাবা সম্ভবত মহাব্যাপং মানো হাবিপা মানো आबोथ कारण दं नाय नों बुबुरगाय सालायै बाजि फुटिलाय सरकार हामनायने बुबुरगाय नों ओ बाय इलेक्शन साम पक्षे प्रचार खायो आबोथ नों सिदां जाबो मा दिनेश जाबो मा दागे रहमा करे नों बनो दाय खायबे आबले बरखाय जों गाय आनएडुकेटेड बुटमा बसायमै थांबाय था आबोनो तै बरम माथा बेथा तामथ नरक एडुकेटेड एमएलए दंखा एमडीसी दंखा नरनि बाजेट मेन नर चिंता खाय डीएसपी नि प्रेसिडेंट साबो आबो नों सोंना नांनिया नों नुगान साबो प्रेसिडेंट साबो सेक्रेटारि आबो से बरम ताबो ना माने ए कुछ नेता अगरतला में है बुबागारा साव उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहां हैं कोनो दिन अगरतला सिटी कमिटी खाइदा मा खाना आं ऑब्जर्वर आनो सं लेके आं सिटी कमिटी खाइदा सिटी कमिटी बड़ राजबाड़ी महाबिया সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর আমার সে কারির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব তো কি মানে না হাইদা বুবাগরা মায়া সুমতি বড় গ্রাম থানা সে কিল যাব অবজারভার লিস্ট সেরিয়া তানে দিলে তুমি সালাই বুবাগরা ভাই বনহু সিটি ওরে দিলে आफरो तो नहीं मोथा बुटो बुतु बसालायना नुंलायाको तार माने बक्ति गैंग बुबागारा नर हाथ थाका बुजिदि दे तब आ गैंग मगा लाई थांजा देश नि इलेक्शन नि बसकांगो जे टीईएफ संजावैने टीईएफ नि बसिनथिके जे फान कलेक्शन खायमाने सोटा पार्टी सुबा सुख्लागि बसकांग इलेक्शन के दा त्रिपुरालेनि बागि सावा खायने ने जे गरब सानमानि आबो abang khanaga tahu TF संगठन मेमोरेंडम तो कोई
Sidam da Burma by Anto official permanent Natsuko Asumoyo Memorandum Tui Peka Obiju Ansaka Dasidam Osaka at the intellectual organization. Aki Bochan Jokon Tuesdays Chung Logi Chongsi Brati Protim Songaton Ba Brotherhood Organization TSN TUKS TSNB Jan Jani Wings no Chalo একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরম নং বিচার নচন খাইমিয়া সরাসরি বুবাগেরা নারো থামি TEF no hormone TEF no roh kaso chenna memorandum naraglia bomi complain no boro সম্ভবত থাকা কথাতেই আঙ্গাবো সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বুবাগেরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আচুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনা आ परिवेश मालिया TISF no दायित्व लिखा सकांग बुतु बुतु कोक्ति सेकेंड हरु चरलाय नाय अपति परिवेश सनामसिका आम सम्मेलन सकांग मांगनि नखाय कारि सिरका तो होइते से बहिष्कार prominent leader যাও আবার আসবে পাইকা রাং তো অঙ্ক খা এরপরে নাকি একটা ভিক এবং বরং সেমান রাং তো সেমান কইয়া আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাবো আবং ব্যাপার আঙ্গার বাবা আছে বুবাগারানো সিংনা বথাইয়া আঙ্গা সংগঠন কিছুয়া চিন্তানি অভিযোগ ফাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে নারগলিয়া রিরহ অবহাই অনেক কিছু ঘটনা দङ ত্রিপুরা মঠা পার্টি দङ अस्तित्व दङ हेंकाकाय जों जेदिन प्रेस मिट खायो आ हर बाताङै CWC गठन खाइला दा करै प्रमाण खनाबले नम थाने आ दिनवा बर निर्देश हिसाबै ब्लक खाइनाय जों 2 मास बिसो तार माने निं करिखा आइ उनाबले ता जरा दुनियाखौ 2-3 मास परेन बिसोर खाइनाय जिनिस करिखौबले तिब्रा मथाने ओंखाय नि न साइ नङानादि आं TSP आव साव प्रेसिडेन्ट बा नङानाय तकाबा न मथासे खाम करिखौ खाइ बुनु दिता जों तो गाहाम कामना खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बुबागारानो जों हामदा खानाय बब लेन इस्युति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेटे जों आन्दोलन खायनायले आइ जनगण जों साव যারা বখা পাই থাকা তিনি অনেক দলথান যোগদিখা রিয়াই চীন প্ল্যাটফর্ম ফাইথং এবং ফাইনানি আশাবাদী जों অনেক জনসংযোগ থাকা অলরেডি মানত তাবো মহারাজা তো প্লেনারি সেশন বিচিং থেকে বিনি চেয়ারম্যান সিজাকারি প্রেসিডেন্ট বিকেরামখনো প্রেসিডেন্ট গজাখা আগুনি ইয়াগলো TSP তাইসা এগার তারিখ রিবা নই ফাইমানি ইয়াগলো তাইসা হাইনে হাইবরকনি ছয়জনা CWC committee खायै साख्लाय जागमनि नोटिफिकेशन जागमनि जागलो नों बाहायके चं जे TSP ने किरि जागने बरगने तैसा कताबे कमिटी खावै ब आरो हाइन हाय महाराजानि बुं बाय महाराजा सभाके सयजनानि बुं खायका TSP ने किरि जागने बरगम हायके बरगने जे वर्किंग कमिटी CWC कमिटी खायै बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरके आबो मुंरक तिखलाय जागना सयजना आइमिया TSP आंगकक साया जे TSP नो किरुइ खायो बंनि आबो करै आबोले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी करै एग्जीक्यूटिव बॉडी करै डिस्ट्रिक्ट करै ब्लॉक करै खा आबो तो प्लेनारि सेशन न बो साखलाय गला करै खानानि प्रयोजन मने खैबि कोना तुइसा किन्तु बरक जे साव TSP जेदिन एग्रीमेंट दङ आ दिन TSP कमाय थाखाय TSP संगठित संगीत TSP त्रिपुरा मथा हाब थांगाबो कुइको TSP नि जे एफिलिएशन आबो तो मथां मा तंखाबले तागबो नों बुबागरा साहेबले नि नामनो एफिलिएशन सिटी कमिशन जानो गइनो नों बुबागराबो आ एफिलिएशन तागबो तंता
প্রেসিডেন্ট সঙ্গে এখন সেক্রেটারি সঙ্গে এখন সংনাইতা টিএসপি রিমুভ খাই দিছে এখনলে কমিশন থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থাকে ওকে যেটা কোনো রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিনি যত না হাত দেয় তার জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে নি অ্যাকাউন্ট আপডেট ত্রিপুরা মতানসি করি সিম্বল চিনি প্লান থাকা সিম্বলকে মোনनो हायो যেহেতু রেকগনাইজেশন থাকে টিএসপি নি সিম্বল দমানি আনারস থাকা ইভেন ফ্ল্যাগ কালার নাহার শিকা সঙ্গাও আলাদা মা খাই না আওয়াজে কোনো প্রবলেম করিবলে আর আনি টিএসপিও সাবো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আবো বনাই তোমরা কইয়া বং বাগিবা আং যখন ত্রিপুরা মথা ইয়াগারখা আংবো বনাই তোমরা কইয়াবলে তামখাই চলে লাইন বুবাগরা তামখাই কমিটি তেইসা 5 জন 6 জন তুই খেকা আও বংনান সঙ্গে আবলে আনো প্রশ্ন থাকে মথা কাহামদা চলে তো হামিরা চলে তো আবার সানা উচিত যেহেতু আং মথা দিয়া তাবো টিএসপি সিন্নাগাই সেগনানো আও সেকো তাবো লাইথাंजक सालकिसा सेकांबा महाराजा जे जतन कबखा कबगै फाव फाइका सीपीएम आईएनपीटी जत थांजाव फायै दिप्रामा थांखा ताबो ताइसा बांला हाव दंनाय चिन बरक दफानि बागै जे सभा खालायनाय र जे सिलायतिनाय रकनो मेन स्ट्रीम फाइटिनि कबक मानि आपनि दिनि एनालाइसिस फिरम बाहाय खाना हिंजा कै आंनो मीडिया ते मकं साना मुसुनो তাবো বিকের আঙ্কল স্যার বনিয়ে ব টিএনবি গঠন খাইয়ে রিটার্নার্স বড় একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বক ফাইকা অ্যাকর্ডের মাধ্যমে অবহাই এনএলএফ তীর বক ফাইকা আর ও টাইগার ফোর্স এটি টিএম র বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সারেন্ডার খাইকা কেউ মানজা খা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ডই ফাইমাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড দে তাবুক তে বসু তংখ টাইগার ফোর্স বাতে বত তংখ না এনএলএফ টি বাত তংখ আবো সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট ন সাইমানাই আন সাইমানা কগিয়া আবো এবং তাও দাবি তুই ফেলে না আবো তো বড় কই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে সালে নাই আরো আং টিএসপি তাই ইন্টারফেয়ার খাইনাই না दफानि इन्टारेस्ट बहुत चुक्तिनो तै ओके बहुत चुक्तिनो तै सालायखे हायकेबा दफामा थांजागोन आंलाय खाखायो তিনি डेमोक्रेसी फलो खायै जों হয়তো পলিটিক্যাল পার্টি হিনাই হিনজাগো তিনি যারা সিলাই রংকা বড় তেকিজা পমনকে উগ্র হিনজাগো উগ্র জাতি তো বাদ হিনজাকা বড় দফান বাকি তেকিজা বেশি হামজাকা তেকিজা এক্সটেন্ড খাইরিকা সিলাই তুইখা आं खाखायो बर जदि आर्टिकल 2 दियो डिमांड खायो याक्ति सेकेंड काहामुनाय आमति पैकेज बचन लाका नुकाबले जेमन टीएनबी एकॉर्ड सीट तिनटा तुई फिका हैं আর বংনি অর রিলিফ মানরু বংনা ইকোনমিকলি কিছা হেল্প খাইকা তো বংনি একটা স্ট্রং ডিমান্ড দো মানখা নে जों নিজেও স্বীকার মাখাই বিজয় রাঘবন নেতৃত্বে অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে সিটকে থাপাল দুঃখায় আর তিনি বড় जों নায়ো সিট তো মানখা তাবুক যেটা আং যে খানা মানে আর্টিকেল 244 ই নিকা ইয়া সরি আবইয়া তাবুক যে জনজাতি মোর্চার 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নাকি এডিসিও তাবুক 28টা সিট 50 খাইজাক নাই উইদিন দি এডিসি নগার 50 যাবা 60টা বা খাইদলি 100টা বার খাইদি নিন জায়গা সলে সিট চেপলে পারো আর কোন ফায়দা করে আর আনি কোন কনস্টিটিউশন গ্যারান্টি করি তিপ্রাসা সিন গ্যারান্টি কে নি ডিমার্কেশন আনি হানি ওর রাইটস আবার আর্টিকেল 2 3 ফাইকা গায় তাবুক যে ইয়াকটি সারানি দা হিন তো খাতা মুন তো খা না
बदे दाबिनि भित्तिते आबोले आं साइमे अब आर्टिकल 2-3 नो सानै फाइगांगल का अंखा खाइता India government ni je officer rok patpa je pe rok faltu je neta rok je faltu hatani borok rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar khasiani bagai donglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাথে নাই আর কি লানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সাথে না কথা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিমা রমা আইডিয়া ওই কইজা কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা ছতাং থাইমন কাবা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন ফাইমিন দিয়া বতাং কইমনা কক সালাই দা 어제 해만도 비서 서만 없고 어제 오미차 하나로 탄거 어제 말레이 대한 거 보tam 가봐 보tam 거기만 가봐 보kum한 되냐 일단 거만 따고 정부 자가는 거 빠진 거 소리 납는 거 빠진 거 신이 MLA로 탄거다 참 나한테 빠진 거다 정나로니 어프리에 쳤다거다 정나로니 punya kan besar anak 위로 해야 돼 보러 빠졌다는 공부야 kamu sebagai apa? Apa sih lagi betul sih kamu klaim dia? Botang klaim mana? Kok salah aja? Kamu sini jamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sedang kerja, maksud 55% baiklah, orang baiklah, untuk college itu dia lah. Untuk tahu uang tadi, India government kaya ni. meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain dimen supaya kumo tangan ke saya tengok sing aplikasi nak kan kumo sabo ba bunyi borok itu bono kenapa ini borok sari ro kumo itu kita sudah sering buzir ni ayo political baca pajak tu rang baca pajak tu sini lihat orang umum ni lihat kata orang itu dia gini dia हमारे गरीब ले India government ni je officer patpa je pe rok faltu je neta rok je faltu hatani borok rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar khasiani bagai donglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo abon bagai no mengjasa pun anak aja kok kepala aja siap temuni kok hawa aja siap temuni apa turun sini tanai 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাথে নাই আর কি লানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সারা বন্ধরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিমা রমা খাইদিয়া ওই কইজা কোন নিয়া নয় ব খাতাম সমস্যা ছতাং থাইমন কাবা অসে হেমন্ত বিশেষ সমাজ অসে অমিছা হানর থাঙ্গ অসে মালাই থেয়াঙ্গ botam klaim kaba bokum hang klaim el tak ma tabu jambu jalan ko pasung ko suni lab no pasung ko sini MLA ro tang ta sam dar de pasung kaba sengaro ni ofri satu kota sengaro ro ni punya kan besar anak wiro haya ka borok pas dan kumba kamu sebagai apa apa sih lagi betul sih kamu klaim dia botang klaim mana kok salah aja sekarang semua tahu sini jamro subin kerja eksekutif baiklah sedang kerja maksud 55% baiklah orang baiklah untuk college kerja bijaya rakyat kerja untuk tahu uang tadi India government kaya boleh
meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain bimbing supaya kumu tangan ke saya tunggu sing application nak kan kumu sabu ba bunyi borok nggak bono sengok apa gina borok serai dah sengok budi saya jelas sengok mana sengok budi ni nanti hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang ngomong ni niat tak tahu lah itu dia kini oh saya dia hamari kerib le oh borok bong ni hai lihat hari itu dong bang salai dua salai kali kena apa nang kau mau kau nama semua borok hai apa no sini kalau masuk di tongkol asuk di orang lain implement kaji ini bang salah lah jadi ngomai bukan aku borok jatuh kau ngomai je sukti ni asuk di orang kaji ini bang salah nggak tahu kaca tahu ya di siwa kamu tak orang mana apa kalau semua kau rozak ang 3 bar 2 bar ukil itu suka minister nak prime minister nak dan cerita nak minister nak tak dibentar mai hari bentar unai yaitu supi to ngopong kelur ngai government kelur prime tabu tak dibentar mai amani semua orang pun mai selain ke puro thangai thang yang ke baจึงมันเอาคนที่มันเป็นชีเลบันซึ่งสกัดมันพี่เราแล้วพอมาก็จะไม่พิมพ์ได้เนาะอากิจก็ไม่ตั้งใจmasa bihik basai mayang nai kab lai jong borok pung history sisi ba borok pun thui jatong ba to bang was ngong ngong mani suang nang lai mang so hai le engineer ro to bang ne ro mong thani to tong thui jatong mong thani bo ngong ngong no như vậy các bạn suang ne ho lai tika ka ba tika ha cinta farok tabu khasi ko khasi nan ang khasing ko sakap lai kaza kawa sini borok do fani history to sini script to sini counting method to sini raja no ko tak extra sura no bu bi tak sian no bu to abo kemai thang ya ni da history english thango ngui phinai bai thak go sini borok do farok ishwar agi ko graman to sung Adam by Havana. Sini Chandra Habu Karana. By time is go ang nong hanya hai hara kinai. Tai prithvi na hanya hai raja song ini ruh hanya ini samari ko. Apro squad na kinai. Ako ke zaman ba sungta ni silai bai. Ako ke zaman ba dragon na febru. Ako ke zaman ba sungna hani squad na febru. Ako ke zaman ba rup kotor febru. সাধারণত তামসি গুমোসং ফ্যামিলি কাইসা রু ফেমাস তামসি গুমো করোনা ফেমাস এ আপুর আনো সাদা করোনা পাইনাই নয় সাদা কানো লাবুক তেও সুমলাহানি কেসাব মগো ক্লায়েন পাথর গুড়া ক্লায়েন সালনি গুড়া ক্লায়েন রুক ফেন মকলুয়া রুক ফেন হাইন পনাপ সাক লাই ফেন রুক কতর ফেন আপুর তাম নাই নাই ঈশ্বর ন সাং নাই yang maro ঈশ্বর ন kiri yang maro ঈশ্বর ন dia ro mataino skuli ne ro pai thago bairalo sejak to thoi samudra hayangan ni sawa na mai bani aborong tamang na singui to ina kana hambai ro ni pai ko samudra borong bonang MDC habu gara produk isu de man pong sara donra bota mun sakaba bo mane sini ayang hawa tongnai sawau himai rong khai diawai songjak tongdang yang noi bo khatam songsa tongdang thaimang ka ba washa heman to bisa sama ngo washa mi cha han ro thango washa malai theyang go botam ka ba botam khlaimang ka ba bokum hang thaimel ta ko tabu jambu jala ro pa songgo suni lam ro pa songgo sini MLA ro thang ka sam dar de pa song ka ba sengaro ni ofri sato ko da sengaro rongi bunyahan besar orang video hay agak borok pas dan kumba kamu sebagai apa apa silai baik sih kum klaim ya botang klaim mana kok salah ya
কোনো ফ্লাইমিনিয়া তবকে বতাও আবার রং তৈরি রাজনীতি থাকাই যখন বুঝিও হাবুয়া গালাবা কারণ আংকে হামকা সাইমন খানাও 2বার 3বার 2বার আসো লাইতানি খানাও bo bo lai chi tong nang khana wo la lai ju sem yan te rong khana khana ko ya hui tong nang kong no hui na wo sa tong kong sa na wo ba cha wo shi bo sa tong ya de ba ko ami go pom tin na ni yo me go pom tin nei yin sa ne apro ka chin khana ng le ni ka mu kai ma sa ko bo se man ya ko ko pen chin ha bo ba bin bi sin di apa sam tong to mo ang da wa shu shu la sin le tahu sinda sitos dol TSP sidang de Burma tegese tam sing de Burma karti de Burma to yang ni ko ni dines de Burma boro kisa ta sa rata na jora na ek bosor 2 bosor si gule ta he jora na wano por nasa se bosor na ro kusung ni sini man thai de raja no mana ni ga raja hi to ni অন্তত 10-15 বছর জরা না tang ebe heu chang lai ba tang ni tong ar yang lai ba ha di pino zora na ngo raja na zora na ngo kata ul ta mo kali thang ka ni ka ta la kita buk je ab hai ke tong ko song phai di silai patham te solution nia ni je samani tabuk solution khaina ni ke central government bai bo hai koglam salage tamo man thai no 6 jaga wat lange central government be kok salage abo hai chini সমস্যা no সমাধান thaiman hai ke bor फायदा tong ba ke bo hai kok sol lai tong bahai ni ni opinion India government ni tahu ek misir sangat sungguh saya guru special agar secretary lah kan betul gitu ya mereka kata nggak borong ba राजनीति borok ba राजनीति dengan terbaik borok tahu jaga sini hau bunyi hani borok tahu kata paling borok tertiba borok itu sejati bang saya man dili nabi saya itu borok tong saya man yang kata di borok itu tong saya man sing cukitanya borok semua tang saya man kayak sadar jenis no anak pulang ngobor di dua bino ko man saya bakay ngo government nang nai cai tong putra sa sumut ya de asat kewan bila nga po rawang nu ta ano ba 10-15 minit bawi tong de jurko skoy na ra de yang apa yang kan sini itu moduna mon pitanga je anga bo busla fujaga saya payment tong ang bai ngang ke city bus stop suti saya malah lagi no implement kayak sini no state government ko mori ho kable IPS dongno IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borno koino sa ta dei mo borong ka phang tu borong India government no joto komkhe rang rui nai Tripura government no joto rang komkhe rohri nai salogui mano ba kusugui mano borong sini coba kerja pang thung rang komkhe te mano ase bom khaja borong tabuk bahai ke khagi tong semija borong ke official line mai thangang ke dabi mai yang thanai political leader mai thangke political leader ka alada jinis political dabi ni ngau bagai no tabu kalau dia nggak Facebook ri dita borong no tabu borong abo ipin kaya ko no am tirong no sandi ekor khai di ini yang to sai ni ka ko Facebook ko tam nya ko indra tham in line permit mi jara ma ham nang te bui khani borro jargo soro ine wan ji ma thango koi din tong lai ni mas thango to china line part play jing tong ajo rail bayo gari bayo bawo ham lai dia sang ma ro ta ka bang mani china ro ko bai kri ya ko ma ro sa ba yo han chang ma ro sung to joi grei jeng jangan bolong tong grei yang kami kasih itu Bangladesh bagian kan juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kanya rano udah ini terlainai aikar kan kok kaya ble
memang no bong ni borong sengke official SDM BD to sih hoi bong borong sengke tam hoi ba khlai jani nei EDDA ro bai kaisa monitoring komunikasi tong le apun mani sa ko failure le CD da padi mani udi di marka sang CD edisi awas sang pasang ka beng pasang ka sang omno khusa kata ko di edisi no spesies gaw ba tema parapan tong na baru tong mani tang list tung tong ka bro di bilang kanya soka arrangement security abu to ko koi Indonesia mur pawa TT edisi abolition of TT edisi no kana ni power nani direct handling of ini tapi edisi ni edit cuti tong deh abro khlai bla bla কিন্তু তাবুক যে বড় পয়সা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টং টঙাই রক সবক খাই টঙাই রক সিলাইনো পেই সবক খাইনে রক বড় বব মান থাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাও চিনি বড় বাকি কাহাম নাই নং বব হাইতে वानसु बब मान थाइ दं borok bebek faina nungsi ya faina nungsi ya bebek no tangi faini ba sung payment user ka ba borok diable sung suki faina nai iko sung mai Indonesia no separate police force di dia di jawa busuk pai sipai rok dong na bo bai din tini kuno Tibra hawa to borok to ngasang tongo sang pine mo tongmu bagri mano rang senango ris senango asenango baksa grata di Prolen sano ngono edisine grata di Prolen sano anglai sung na bolong ni wo so maklai bine ra uro hano wa bagi to meba ishora ba kun dino maklaya anole hola kata di bising toi ishoni bising toi dengar ru age cina ha age cin kusung nara raga kaimane dile cini ha himalaya cini ha Dharma sini ha ar kang churi di dia anglo churi pe oloman pinai nok resap nai norok sibur tibino sap nai borok to parok nai paitang jugo ne anglo churi sima pe yo mu jese pon sadung desi bangladesh wa nya to islam tangai churi pe yo sini ha gini churi pe yo sing mamai salsa ama hadin hai to agi wang jombu jalo ga budi ro yang banga yang zerai na ro mandai raga angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai ranu muri le o suri chana bosla baga kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo orang ni jeni nari raga no di cina raga no di makhar ba ga wala mora ro ha tabu wahai jang tini se samaya kok suri pheang tini angoi orang ni sini ari no ebe ni tam ko bung tong lai borok no je tabu bolong ko tong lai rok no ni ko bung tam ang kagi no borong ko bokha tau no sampai kete ka ham ka ang abon ko bong nai borong no India government no abon ko bong nai o chicken package rui nai সাধারণ পলিটিক্যাল কর্তা পড়তো চিনি অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই হতো হাইন নাংয়া রাং রিয়াবো অর মানো নেতা রংবা MLA sana bagai NDC sana bagai nai tengko numanita usango bidu sini angpeng bidu kok sama ro apa nangman kok dan sana wasya ba andro so pantiru wasya ba IPF tintiru TSF suruga to urman sri santiru kamu ka deb na gori si sanju ngaptiro ba rang ni bagai nen kanabla aku no to tong ni dia government ni Jauh bisa rok papa, jauh bisa rok halku, jelet neta rok jeb halku, hata di borong rong sar minister semua dong jo, hata di borong sar foto bisa dong jo, borong ketui dulu dong jo, sini dokter rok, kasihan ni bagai, tonglar ni bagai, cana ni bagai nai, ishor sini yang bagai nai, selain menanggu. 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকে তার নক সাথে এক নাই আর কি রানো সাথে এক নাই বরং বরং MDC আবু বকর কিছু দেব না কম সাথে কথা মুই সাকা বাব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রং আইডিয়া ওই প্রজেক্ট মডেল নিয়ে নাই ব খতম সমস্যা খতম থাইমন কথা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন ফাইমিন ইয়া
Botang klaim na kok salah ida. Washa Hemanta bisa sama lo sama. Washa Omit Shah menurut tanggo. Washa Malay Thayang go. Botang kaba. Botang klaim kaba. Bukum hang klaim tak sama. Tabu jambu jalan ko pasang go. Turi lab no pasang go sini MLA no tangka. Sam dati pasang kaba. Sengaran ni of years kata. Sengaran ni punya kan besar anak. Video hanya ke porok pas dan kumba. Kamu kerja ba? Apa isi lagi betul sih kamu kerja minja? Botang kerja mana? Kok salah ida? Tahu sini Yamro sudah kerja. Eksekutif baiklah, sering kerja. Maksud 55 putih baiklah, orang baiklah. Untuk kolej kerja. Dia rapi. Untuk tahu uang tadi. India government ko yan meeting kaham misi sa lai tiro chalo su bai badam sari tiro biskut sari tiro sakhai tiro ko kaham sari pai tiga yang le dimen se ya kumo tangai ke sai tang yo sing application kan ka kumo sabo ba bunyi borok ko bono senga pa dina borok sarai ro senga putih sa sen kono sen putih ni hanya political baca pajak tuh, rang baca pajak tuh. Sini lihat orang umum nih, lihat apa saja itu dia gini, kayak dia hamaरी गरीब ले, India government nih, dia official patpa, dia itu orang haltu, dia lihat orang dia haltu, kata di borong seorang minister, chief minister semua itu juga. Apa di borong sar kota-kota cari dong siwo, borong ketui dulu dong siwo. Sini, sini dokarok khasian ni bagai, tonglar ni bagai, cana ni bagai nai, ishor lo sini yang bagai nai, selain menanggo. Abon bagai no, mengjasa pun anak aja, kok kepala aja siap temuni, kok hawa aja siap temuni, apa turun sini tanai. 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর স্কুরিয়া ওই নাই মতান্য স্কুরি ওই নাই আর ফাইকে তামন সাজে একলাই আর কিন্তু রান সাজে একলাই বরং বনাং এমডিসি হাবো গানা প্রদুক কিছু দেবর মান পং সারা বনরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংলাই সবাও কিনাই রং খাইদিয়া ওই সময় মদন ইয়ানো ব খতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা ওসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসে অমিত শাহ নরক থাঙ্গ ওসে মালাই থেয়াঙ্গ Botang kaba, botang klaim kaba, bukum hang klaim tak kama. Tabu jambu jalan aku pasang go, suri lab aku pasang go sini MLA nak tangka. Sam dati pasang kaba. Sengaran ni of years kata kota, sengaran orang ni punya kan besar anak. Video hanya ke porok pas dan kumba. Kamu kerja ba? Apa isi lagi betul sih kamu klaim minja? Botang klaim mana? Kok salah ida? Sekarang semua tahu sini Yamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sering kerja, maksud 55 putih baiklah, orang baiklah, untuk kolej kerja, Vijay Rakesh kerja. Untuk tahu uang tadi, India government klaim le, meeting kaham misi rasa lah itu. Chalo su bai badam sari tiro, biskut sari tiro, sakhai tiro, kok kaham sari pai tiga, yang le dimen se ya. Kumo tangai ke sai tang yo. Sing application kan ka. Kumo sabo ba bunyi borok, ko bono senga pa dina borok sarai ro. Senga buddhi thasela sing kana. Sing buddhi ri nai. Hanya political baca pajak tuh, rang baca pajak tuh. Sini niat orang umum ni. Niat apa saja itu dia kini kayak dia hamaरी गरीब ले borok bongi hai liyo thari di dong bang salai dui ba salai kani kana apa nang ko mon ko namu sino borok phai apa no sini ko bang sukti tong ko asukti rong na implement kaji ini bor saran ada jeng omai bukan au borok jato ko ngai je sukti mani asukti rong
Kelajari bol sakali. Nggak kaisa sawo. Ya di siwa khamata. Rona ne apa? Karon tumai kau rozak. Ang 3 বার 2 বার ukilu tu suka. Minister naka, Prime Minister naka. Dan secretary naka, Chief Minister naka. Tak third event jar mai. Third event jar winai. Jehetu supi to baprom kelu ngai te government kelu prime. Tabu third event jar mai. Amani semua orang kore to mai. Kelayang ke puro thangai thang yang ke ba. Jeung ma nokhol ka mampir silepan sung sakali mampiro. Dapat pakai cuma himna nyo. Agak cuma tangga. Masa bihig basai mayang nai kablai tongo. Borok pung history sisiba. Borok pun free datang ba. Tubang was borok ngomong mani suang nang lemang so hai leo engineer ro. Tubang ne karo mong thani totong free datang mong thani wo. Ngomong ngomong nyo. Yo kain ka suang nge holai tika ka ba tika. Cinta farok tabu khasi aku khasi nana. Ang khasi ngo sakablai kaza kawa. Sini borok fani history tongo. Sini script tongo. Sini counting method tongo. Sini raja raja itu tak eksa surat nobi bisa kata sian nobi tongo. Apa kemai tanya ni dah. History English tango. English penai. Baik go sini borok farok. ঈশ্বর আগে কগ্রমান দङ जों आदम बाय हबानो सिनि चंद्र हाबोगारानो बायथांनि जुगो आं नंनां हायनो हाय हारखिनाय बाय पृथ्वीनो हायनो हाय राजा जंगैने रु खायनाय नि सावनि दङ आपर स्क्वाड खायनाय आको गि जमाना बा संसानि सिलायबाय आको गि जमाना बा ड्रागन फेग्रु आको गि जमाना बा सुंगहानि स्वान फेग्रु Aku ke zaman apa rup kotor febru. Sasaran to tam si gumusang family. Kaisa rup famous tam si gumo. Corona famous Aku lalu sada corona panya ini sada kano. Lalu teo sunglahani kesap mo klien pathor gura klien salni gura klien rup fan mo kolu ya rup fan haino penapsak baik fan rup kotor fan aku tang lainnya Ishwarno sang na yang maro, Ishwarno kiri yang maro, Ishwarno dia ero, matanya suri nero, paithago, bailalo sejak tunggu, kui, samudra hayangan lebih sah, sahabat nama ini, apa orang tabang nasi itu, kena hambai orang pilih paikok sama itu, orang MDC, habu wakara produk isu dia berman pong salah bener, bota muni cakap apa, mana sini ayang hawa tongnai coba himerong khai diawai sonja kemudian yang noi bo khatam sonja kemudian thaiman kaba washa heman to bisa sama ngo washa omi cha hanro thango washa malai theyango botam klaimang kaba bokum hang thaimi ekta kono tabu jambu jala no pasungo suni lab no pasungo sini MLA no thangta sam darte pasung kaba sengaro ni ofri kota Senggara orang ni bunyahan besar orang video yang borok pas dan kumba kamu kelai ba apa silai baik sih kamu kelai minja botang kelai mana kau salah ya kamu kelai minja apa ke botau apa orang tu ini rasmi ngalai jangan bucu habu agak apa bukan angka saya mau kenal 2 bar 3 bar 2 bar asuk lagi cari kenal ngebobo bono lagi tu mana kenal terlalu itu saya menyantir orang kenal karena kau dia kui tong neng kong lo kui nana ngo satu neng kong sekarang ngo masih bos katanya dia lah ami ugur pongtina nih me ugur pongtina ini siapa nih apa kesini kanang deh kita bukan yang kasa kau boros semuanya kok apa sini habu apa bising di apa sama temu temu angga wasu las sible tahu sinda situ dol TSP sidang de Burma saya tam simbin de Burma karti de Burma tu yang ni ko ni dinas de Burma boro kisah saya datang joran nang ek bosor 2 bosor sih gule teh joran nang wano por nasa 5 bosor nang ro
কুসুম এসিনি মান থাই দেয় রাজাক ন মানানি থাকে রাজা হিমি তমনি অন্তত 10-15 বছর জরানা নাঙ্গো তাঙ্গে বে হেউ চাংলাইবা তাঙ্গি তমার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপিনেও জরানা নাঙ্গো রাজাকনাও জরানা নাঙ্গো kata pun kamu kali tangkap ini kata padlah কিন্তু কাবুক যে আবহাওয়াকে তং প্রসঙ্গ ফাইদি সিলাই পাঠাম তুই সলিউশন নিয়া নিজে সামানি কাবুক সলিউশন খাইনা নিকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই ববহাই কগলাম সালাগে তামো মান ফাইন ছয় জায়গাওত লাঙ্গে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বে কক্স লাগে আবহাওয়া চিনি সমস্যা ন সমাধান খাইমান আইকে বড় ফাইদা দं বাকে বমহাই কক চলিলাই দं বাহাই নিনি অপিনিয়ন India government itu eke misir sangat sungguh saya guru special agak secretary lah kan total gitu ya mereka kata nggak borong bah rasidi dengan mereka borong tahu kalau sini kau bunyi hani borong tahu kata paling borong berdiba borong itu sejati bang saya mah dili nabi saya itu borong saya mah yang kata di borong itu saya mahซึ่งจุดที่นี้พวกเราซึ่งตั้งใจกันใช่ไหมเอกสารที่นี่ซึ่งอันนั้นตุลังงอดีด้วยบินเราก็หมั่นใช้ด้วยเพราะใครก็เป็นหลังในใจตรงนั้นคือเราสู้หมดเสียเลยอาศัยแก้วันอยู่แล้วแต่พวกเราว่างนู้นแต่อันนั้นบัดดอสคนเราบินที่บางที่ตรงนั้นจุดก็สเปรย์น่ารักเลยยังก็พยายามกันนะสิ่งนี้ก็หมดน้ำมันที่ทั้งกันเจียงกันก็บุษราภูเจกันsaya apply tonggang bay tentang ke city bus stop suti saya malah lagi no implement kayak sini no state government ko mori ho kable IPS dong IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borong kayo sa ta dai mo borong kap hang tu borong India government no joto komkhe rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salagi mano bakuk suwi mano borong ni sini coba kerja pang tu rang kom ke teh mano asal bom itu kerja kamu tabuk bahaya ke kau itu tong semi ja official lain mai tangang ke tapi mai yang tangai political leader mai tang ke political leader ke alada jenis political tapi ini enggak bagai no kamu kalau dia nggak Facebook itu dia, baru mau, kamu baru apa yang bikin saya kok, baru kamu bilang no, sandi, ekor kaini ini yang tuh, kaini tuh kan kok, Facebook kok, tam-tamnya kok, internet kami ini lain pan, misal nama kami nangkep bujuk kaini baru, lalu story ini wanjir aku matang kok, kajun tong lain ini mas tong itu, Cina lain part play jeng tong aja, real bayo, gani bayo bawa hamla dia sang marong kata ke bang mani sini doh upai kerja kumaro siapa dia hancang marong sentuh jual gerai jangan bolong tongkol gerai yang kami kasih doh Bangladesh pakai ini kan doh juga action taken against foreigner national regarding kata nak ni borok kerja doh doh ini terkait nai aikar doh kok kaya boleh memang no bong ni borong sengke official SDM itu tosi roh itu bong borong sengke tahu ni mah kerajaan ini dia orang kasih untuk monitoring komunikasi tonggle apa mana sah kau kalian lah sini dapat di mana di market sen video edisi apa seng pasang kau bukan pasang kau sen omong khusus kata kau video edisi ni oh seperti segala tema parapan tongkong apa rutong mana tang list tunjukkan kan bro dibilang kayaknya soalnya arrangement security apa tuh kok bro Indonesia mur power di edisi aberration of di edisi no apa nani power nani direct handling of ini tapi edisi ini itu edit cuci tongde apa kelihatan bla bla কিন্তু তাবুক যে বড় পয়সা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টঙে টঙে রক সবক খাই টঙে রক সিলাইনো তুই সবক খাইনে রক
bo man thaino sanai phaikang hangke I tripura ho chini borong bagi kaham mangnai nang bo haike wansu bo man thai tong borok bebek kainan uji dia kainan uji dia bebek no tangi peni ba sung kaiman duzar ka ba borok diable sung suki kainan nai iko sung mai indro sama separate police force di dia busuk pai sipai rok tong khna bo bai din thini kuno tripura ho joto borok tong asang tongo thangpine pepine bo tongmu bagri mano rang senango ri senango asenango baksa grata di Prolen sano ngono edisine grata di Prolen sano anglai sungla bolong di wo so bakle bine ra uro hano ba bagi to ba ishora ba kun dino maplaya anole hola কথা di bising toi ishoni bising toi Bengal age china ha age chin kusum kusum na raja khaimane dile chini ha himalay chini ha Barma chini ha ar kangi churi di dia anglo churi pe oloman pinai no resap nai no sibur tibino sap nai borok to parok nai paitang jugo ne anglo churi sima payo muje sepon satung de Bangladesh wa ina to islam tangai churi payo chini ha gini churi payo sing mamai salsa ama hadin paito agi wang jombu jolo ga budi rogo yang banga yang zerai rogo mandai rogo angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai ranu muri le o suri chono bosla baga kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo oroni jeni nari rogo no di china rogo no di makhar ba ga ole mororo ha tabu wahai yang tini se samaya kok suri pheang tini angoi oroni china rogo ebe ni tam kobung tongai borong no je tabu bolong ko tongai rok no ni kobung tam ang kagi no borong kobok ha tahu no sampai kita udah kamu ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai oh chicken package ruinai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীন অধিকার না হইতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই জঙ্গল হতো হাইন নাংয়া রাং রিয়াবো অর মানো নেতা রংবা এমএলএ জানা বাগৈ এনডিসি জানা বাগৈ নাই তংগো নুমনিতা উসাঙ্গ বিদ্যুৎ চীনে আংফেং বিদ্যুৎ কক সামার আবো নাংমানি কক দাংখানা ওয়াসেকাবা আন্ধ্র শান্তিরু ওয়াসেকাবা আইপিএফ তিনতিরু টিএসএফ সুযোগ তো উমানশ্রী শান্তিরু তাবুকা দেবনাগরী শান্তিউ গাবতিরো বা রাংনি বাগৈ নেন খানাবলা কোনো ততঙ্গনি তাবো বর্ণা আপিল খাইকা ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই মিনি তামনানি বন এমএলএ ত্রিবিসিং ডায়লগ চলিতম আমখা কবিক এটাকাই তাবো ককমখা जों जे कोनो समस्या न समाधान खालामनानै थांखां थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फायखाय थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खायनाय नों ताम सानै टंखा आबो गभर्नमेंट अफ इंडिया नों मा जानकनाय तापरे गभर्नमेंट अफ इंडिया बताम ताम रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमान्ड इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा सानमानि Engkai omok tabuk bo puta bong diman khaiman ni porewo hinggakai tabuk tamungnai nini government bai borok sanai ke government of India sanai constitution ni bisingo nongi diman no norok budi hnai engkai aro bargaining cholilainai engkai oro opok salaina bagai aro interlocutor thepajak interlocutor khorcha tongo Mr. A.K. Mishra bobena alochona kha Delhi thangpuru ang एमएलए पिस्टक नि व्यापार आं बबाय किसा कक सालायका जेतु नॉर्थ ईस्ट नि इनचार्ज टंगो एडवाइजर बेकाय पिस्टक नि व्यापार बबो साव जतदुक सम्भव तारतारि जों कक लामनि बिसिंतै खायै मेन स्ट्रीम बनो तुइ फाइमा खांका काय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट अफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बरो त्रिपुरा सारंनि काहामवान सुगै तंगो अजराव बरगबो मेन स्ट्रीम फाइखान थाखाय बा नखरि फाइ कक सापाय थाखाय काहामनाय ता अबन तैना दीर्घ दिन प्रोसेस नि बिसिंतिना ताबो डायलग चलि तंगो ताय गुबा गराबो अ डायलग चलि तंगनि बो साइमानखा साइमामानि परेनो विभिन्न अंकबो बाय टॉप लेवल नि गभर्नमेंट अफ इंडिया नि अंकबो बकक सालायमान परेबो साइमानखा जे अमो जुदि जों दार डेमोक्रेटिक मुभमेंट खालायनाय
এবং সিলাবে যারা সবা খাইতংনাय जों जुदि गोरोंसा खायै थानसा खालायै कक कायसा खायै जुदि सिनि मानथायनो सानै माखाखाय हयथ' जों गाहाम मानै मानो बा तिप्रासारनि थाङै तंनायनि बागै जों कायसा थिनां गाहाम लामा नायथ'गै माननाय যেমন বড় একর টংখা বং আরো বড় অনেক কিছু মান খাতাবো বনে অটোনমাস অনেক পাওয়ার কতর মানখা অনেক কিছু ইউনিভার্সিটি রব বং আন্দোলন তাবো কন্ট্রোল থামাইকা কিছু কিছু পুলিশ প্রশাসন বং থাকা त्रिपुरा हास्टेव जुदि जों ताबो थानसा खालायै जुदि जों कक सावै माखाखाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बुथ साइ अबं कने त्रिपुरानि ताकायसा लाइबु मतम नरम जतन साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा 6 শিডিউল নিয়ে কোনো প্রভিশন করে কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি বা টিউজেএস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খালাইকা হাজার হাজার বড়মাতেই খালাইকা অপরদিকে বিকে রাংখনি বিজয় কুমার রাংখনির নেতৃত্বেও তেমনি সভা খালাইকা आर्म्स स्ट्रागल खालायका बुथ साइडनि प्रेसार क्रिएट दंखा उमानि परेव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी त्रिपुराव 6 শিডিউলनि बागै भारतनि संविधान एमेन्डमेन्ट मा खालायका का आबनि परेनो जों मानखा 6 শিডিউल और 6 শিডিউल जे सभा खालायै तिनि जे खनजरै जों त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि गेटा त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि जे सानमानि म किन्तु आहाय फाया गोबां त्रिपुरा साथ्रिका गोबां बर' जियाल हाक्का गोबां बरक याखुंयाक पुलिस राबाय बुजागै বিভিন্ন समय पंगुरुं थामायका गोबां बरकनि नखनुखुं कमा कलमतिंखा अमति खायै जों सभा खालामनो बिसिंखौ दिनै 6 শিডিউল माने खनजरि नेमाखा म किसाननि ककिया ठीक अमति हायकेनो नायदि नों सारा पृथिबीआव इस्तिमु जखन 1997 आं जेनेबा थांगो जातिसंघआव afro ang sila yung sobawo tongko boro Malaysia boro dialogue solito onek bosor dialogue solika bumi তারপরে কেন বড় কাম থাকে ডায়লগ খাইতে 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 খাই বড় বুনি হামা কি ফিল্ম কা ইনকা কাই আর বড় ডায়লগ নি মেকা প্লেবিসাইড খাইকা রেফারেন্ডাম খাইকা ইনকা কাই রেফারেন্ডাম খাইমানি পরে কাই 97.6% বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট नि बागै बुट दिखा आबन बागै बरा हाके खंका कचिनर त अ सिचुएशन जों खालायनायाखौ काय आबनि बागै न आं तिनि एमएल तिनि ताकु रंगन सानानि मुसुंगो जे फाइदि नरो गभर्नमेंट डायलॉग कंटिन्यू चालक दी फाइदि ताबुन जरांखा और जरानो रोमि नारेगै चिनि दफनि तमा हामपाय तुबिमानो बुबा गरबे बाक्सा खाय अगलाम सालाय जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि चिनि मानथेनो जों सेक्रेटरि बायना नांनाय हिमे नां खाखलाय Desa tabuk diploma tani bising tei maharajan titul Bombay. The Greater Tripura ni soba, Tripura sarang mutangai ni soba. Constitutional solution ni je soba khai dong. Tai jora bisil degla dati ni sini constitutional solution mannai ni je maharaja Facebook live rogo phai sai dong bo. Lokutun pandar rogo sai dong. Bini je sanung o demand ke boro jaga ke sai dong kha. Tabu ke sa ketal ke phai jau ka. Ketal isu phai ka je एनुअलिटी बन पतंगरो जतनो मेनस्ट्रीम भाई चिनि प्रिपरेशन मान हैनो नानानि जे डेट ऑफ पेपर ले निबिसिं के महाराज ने तेजुलो मुंबई प्रिपरेशन में सॉल्यूशन दिनया अबन बाकिना तिनि तावेसा बो अबन जुग्रु जावका जे एनुअलिटी नि जे बन पतंगरो मेनस्ट्रीम भाई बो भाई डिफरेंस ताम आंनो सावाना जों त्रिपुरा हास्टिनि जारा त्रिपुरा सारक और गोबां रिजनल पार्टी दङ কোনো রিজনাল পার্টি কতর কোন অঙ্ক যারা ন্যাশনাল পার্টি খাই জমনায় বড় কিন্তু রিজনাল পার্টি খালাইনের গাহাই কিন্তু দিল্লিও থাঙ্গে বা স্পেসিফিক প্রিপারেশনের কোনো দাবি নতই বড় সভা খালাইমাইয়া এবং বড় কক বসাইয়া নর নাই নাই সিপিএম যারা গণমুক্তি পরিষদ তনে বা ত্রিপুরা যাওয়া জমার ত্রিপুরাশন বাকি আলাদা কোন কক সাইয়া কোন মুভমেন্ট দেখাই খাইয়া कांग्रेस नि कोन अजमर तिनि त्रिपुरा मांग माथाम तने खाया तिनि बीजेपी वो तने रखा खाया खलाया सब खलाया रिजनल पार्टी रो के तिनि सिंगर आगिओ तंगे सिं तिनि दाबि न माइनेबा केवा सका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मोर पावर तमा अब क्लारिफिकेशन दिया जेमन सीपीएम बा गणमुक्ति परिषद नि नेतारो आकक्षाव जेमन हमने अपना आईएन पिटिशन का 244A
244 एनो रिनानि बागै बरक सानका IPF सानका त्रिपुरा लैंड अमति खाई तंगमनि बागै चिनि दाबि चिनि निजेरान बिसिं जारा त्रिपुरा सासं अरा हास्ताव तंनाय चिनि कक से थानसा करे किन्तु तिनि जों बुबागारानि फैफांबाय जों तिनि जतन थानसांगो तिनि एकटा कक न साइमानिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न जे चिनि सेपारेट स्टेट नांगो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन नांगो जों दिलो जखन तक खाइफ्रो आपरो जों नुखा जे IPF टिबो त्रिपुरा लैंड सानका जों त्रिपुरा माथाबो गेटा त्रिपुरा लैंड सानका निनि सिन और समाजपति जारे थाने बरोबर गेटा त्रिपुरा लैंड सानका गा आनि कक काय मसे ताबो जों कक थाइका मा सानाय निनि एनएलएफ दीर्घ बছর सभा खाइके आबो जों मानिबो किन्तु ताबो तो समय नों आसुगै तंग सभा खाइतांग तां खाबा गोबां न पृथ्वीबो सभा आंखा किन्तु जत दफानि सभा न थ्रो डायलॉग में बिसिंगतिनो समाधान का इस्तिमुनि बतिनि गो खाइका जाति संघ हस्तक्षेप खायाबनो तिनि समाधान खाइका गे ताबो त्रिपुरानि राज्यनि जेता ताबो सिलाय बिजार सभा खाइतंनाय एनएलपि बरोबर डायलॉग मा फाइनाय डायलॉग फाइ न ककमा साफाइनाय डायलॉग फाइकाखै न जे नोंया किसिना न आबो कगया तिनि नागालैंड पिस्टक सलि तंगो एनएससीएन बा दीर्घ बছর डायलॉग सलि तंगो जाके अब बार्गेनिंग मा खालायनाय ते एमएलए टिबो और फायै जुदि ताबो डायलॉग गय तंहां जाकाय खाइ तंहां केउना आसामनि अल्फा बरगत डायलॉग तंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायलॉग फाइ साफायदि तनि समस्या न फायो साफायदि साफाय डायलॉग न आसु बिता अमसे नायो एके बुबागार आबुनि बागन साव नों और जों बलंग तंगो जेन सभा खाइका बा नि ककना नंगाराम खा आबो बाय तंग पंगला जों डायलॉग मा फाइनाय गवर्नमेंट नि जेकोनो समाधान खायना थांखाय नों डायलॉग मा थांनाय पृथ्वीनि जब किसु न गमाखा जेमन जेनेबा थांनि आं कक साकाबलाय 1997 त्रिपुरा हासिन कम साकाबलाय गोबां न बर पृथ्वीनि बर जतो साइमानो हस्तक्षेपनि बागै जों साका जाति संगनो या थेबेंनायनि बागै किन्तु उननिया चेनर जों सिचुएशन क्रिएट खाइमा कारण जों थानसा करै कक बाक्सा करै जों साइमे गाबोनि बागै न बुबागारा साका अराय फरायनो तङै लाब करे जों डेमोक्रेटिक लामाते जारा सभा खाइनाय सिलाय बेखौन सभा खाइतोन हायदि जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कगलाम सालाय चिनि ताम काहाम हिनांने काहाम तुमिमान अबनो जों मानसुगै बाक्सा खाय साका ग्याखाय जों मानिमान अकम साता स्राय स्राय ताबो डेमोक्रेटिकली जे मुभमेंट खालायखामानि महाराजा बिसिंखै इ हास्तिनि ज' तो पिपासारत महाराजानि बिसिंखै जों मुंसाया मुंखा माननाय हेगाबा जों फियाव जाखिनाय डेमोक्रेटिक बिसिंखै महाराजानो जे जोंनि बर' कासावि दंमानि बा आसुके माने प्रासनि दंमानि अब कैसे पार्ट अब बे कैसे पार्ट नाके लाइ थांजा सालो 3 बिनि एकट 3 ता सीट मांखा अब एमएलए तिनि बर'नो बमिन स्ट्रीम फाइदि नर्मे डिमान्ड काम साफाइदि नि दंखाय बर'नि मेन स्ट्रीम ताबुक एनएलए गा टीएनबी नि प्रो बमान माहायनो बर' एनएलए तिरो जुदि मेन स्ट्रीम फाइके डायलॉग नि बिसिंखै सिनि मानथाय तो जों माननायनो इनके ताबु महाराजानि बिसिंथि इनके तामनि बागै ताबु थाइस आरो एनएलए तिनो बबरि हिनका बिनि जे नाहारमन आबो का तामनाय बिनि आरो तामनाय ताबु एनएलए तिरो नि तो बर'नि डायलॉग नि बिसिंथि टीएनबी एकट जे मान माहाय माननायनो तो बिनि के तामो थुल गनि दंखा बिनि नाबो के तानि जुर को मन बिनि मान थाय बा बिनि जे नाहारमन बिनि सामो दखनो फियनानि आसाम के तानि बागै ताबु आरो बुजागै दंखा आरो बुजांनानि कगया अरो जों क्लियर मा नांनाय चिनि बर' सिथेति सियां कंगो बुझकेदे इंटरलोकेटर कगमा से बुजि गेराय चिनि बर' इंटरलोकेटर से दाबि सानसे फो गेटा टिपलन जाखा रेखा इंटरलोकेटर नि बुजि खा खरबसु बुजि इंटरलोकेटर नि कोन कतक बारा कगमा तया वाट न तय जोंनि को खाइका तामनानि बनो स्राय स्राय खाइका तार परना इंटरलोकेटर डिमांड रोमान स्क्रिप्ट डिमांड गेट अ पीपल एंड सिंग द संग कोइ तंगाबा आबो तो सिंग नाम टंगले नि कॉलेज रगो नि यूनिवर्सिटी रगो सेटिंग रगो चिन अने प्रॉब्लम आसायो ताबो एमएलए तिना आपिल खायो तिप्रा मथाय फाइनल नि बागै जों साया फाइदि नरं मेन स्ट्रीम अफ फाइदि सुलद महाराजा या नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मा आपिल खायनानै परे तिनि एनएससीएन पिस्टको फाइका तिनि अल्फा गोबां मा बर' इंटेलेक्चुअल आसामनि बर' साहित्यिक र
apil khamen pore no borok pistok ko phaikya phaya diba ga maharaj phaikya oro je norgo pistok phayi nong kok tam tong abo sapai bi aro no tipra motha bai gdali thana ni kok abiya nong sabi tahu pistok NLT alada kai pistok gopena pinjau choli tango tipra motha ni alada kai pistok choli tango sebenarnya kotai khana na kok sing saya main kok mukha mo je chini je dabi na hoite sing constitution je solution himani obo bharat ni article 233 sing sanai tango ning tabuna na haste wo judi na separate state na kai separate administration na thanga kai ning oro constitution amendment khana nang lagda constitution amendment khana thanga kai solution khana thanga ning article 233 na matha tanai apna sara nangna non separate state na get a different ningani bhai ke সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে মো দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক ইনকে লুকছে ওর কমেন্ট নগর নুখা যে তামাসা মহারাজ গেট তে পারলেন ছানলিয়া বহু ছানলিয়াং খাবা তবে ডায়লগ সে ছানি তাংকো जों एग्रीमेंट सि खायाको एक देर मासेको जों কক सालाय माने हा बय बছর बरे 20-30 বছর डायलग कुंगो स्टिल प्राय 30 বছর डायलग कुंखा तारपरे बरक समाधान खा इंगाके नों ताबु मिनि और जे जों डायलग खायतोमोन नों बाइके जों जे साइनानि नों गेट टेबलेन साइनानि महाराज साइनानि बाइ साइमा खाबा एग्रीमेंट खालायमानि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक तो अमनो नायि मानि परे से नों सादे जेनर गेट टेबलेन सानलिया आफुचिनि बक्तव्य जों ताम साने पाब्लिक तो सुनो क्वेश्चन खायने नर ताम मानखा बा तांगिं कलिया चिनि बक्तव्य जों साने किन्तु नों माया जों सिकानले बाइके साखाबा अनेक बरसा महाराज और फाइलिया खाली थांखाखौ सब सा किग्रासाना साव बुइके बसाया सब सानाय ओ पाताल किंदा हाय सानाय ओ रामपद हाय बरक सानाय ओ विद्युत हाय बरक सानाय ओ मंगल संग हाय सानाय कविता जमातिया संग हाय सानाय আমতি কতগুলো পেটুয়া নেতা দङ আবরণ সাव চিনি যে মান থাইনো তাবো কেবেলে সাবো কোন বুনি দখন বরকে কেবেংয়া সাবো কেবেং রামপদ रोमान स्क्रिप्ट ना कब राम फोटो साबो मुला देवना बिरो खरमारि नाय ताबो खायतामो ख्रिस्टान हदानि तिब्रा सारनो बंग एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाको नों पातल किनान नि बातिल खायगा ता पातल किनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खायगरा ना बा विकास दे बर्मन खायगरा दि शुक्लाचर नवातेन खायगा दि मंगल दे बर्मन खायगा दि प्रमोद दियान नि खायगरा दि गोबां तंगले प्रेम कुमार रियां नि खायगरा दि खायफुलना बना tang kok kacaman borok sayala ini bongi movement ni 25 Desember borok dino borok movement khainen tipra saw tang khaine borok tang kok kajati saya teu bui kok saka angke ka leader kok saka ar chim komen hamya khainani tang khaine borok satuna borok clear khaye tang sainiya ini ha bapane kok ana kisu saka bosta kamika dilio telangai chini sason बांग्लादेशी गु बैक जे बरक चीफ मिनिस्टर अमुक चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेशी ही साना बनना रिसा ततरा रुई बगन हेनची बिलाय खाबले मुखाबले जों मांगले बें हागा बं दफा हामजामनि खुंसनो जारा नेशनल पार्टी ओ थांनाय बरक एकटा कक साइमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतमनाय एकमात्र ताबो बरना बखरकटी सावै रुप्लाय खायै ताबो कक साइतमो अमले नरक स्राय सारायनको तिब्रा हासन ब्रह्ममुख दङ এবং বুবাগারেন পিখানবাই जों तामुतुबिमान माया आफ्टर एग्रीमेंट नि परे ना तिप्रा हासिन बरक नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केन बि एकॉर्ड नगै मेन स्ट्रीम अफ खायमानि एकेबा एटिकेट नि जे एकॉर्ड खाय मेन स्ट्रीम अफ खायमानि बबो हाय प्रोसेस खायखा नंगै अग्लाम सालाय खानखाय सिनि बरक नि खाम एंनाय हिस्टोक खायनि बागै आबो एनालिटिक नंबर मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेंटनि बिसिंखै जे पिस्टकनि बागै कचारि दं खाय बरबो कक साइमानि बिसिंखै बबो हायके सिनि मानथाय इब्राहिमनि तिबासाव खाय साइमा एक नंबर के नों सामान केकाय ताबो जे चिनि पुरको गेट टिपलानि जे डायलॉग प्रोसेस बुसु जरा एडवांस सुखा अबनो लेना कखुखा महाराज साइरिका समुद्र कतमाना जों पारंगै किनारा सबैका ताकिसा ओंखायनो जों हापाराव हाबै सबैसोनाय तार माने 90% जोंनि डायलग
advance sungkha ebong bubagara abono tuino dilliwa tabu asukjak kok sai tongo কিছুদিন আগে দিল্লি উন্নয়ন মিটিং থাকা G20 ni সম্মেলন নংখা তাবো পার্লামেন্ট সেজন চলি tongo অমনি পরে না একটা কিছু গই tongo অ্যাডভান্স সংখ্যা আর নিজেবো তো বুবাগারা বাই ক্লাম জায়গায় ডায়লগ তংদে দেতো দে বুবাগারা বাই চিনিবো তো কক ক্লাম जों সালাই tongo বসে অ্যাডভান্স সংখ্যা তামনাই তাই সুতরাং আং অমকে ছাইমানো যে বিশিটাই দিন পরীক্ষা जों হাপার কিনারন সগৈ তইছা এগ্রিমেন্ট একদম কিনারন চিনি যে সানমানে जों বর্ণরিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইখা চিনি বুবাগারা হোম মিনিস্টার বাই অনেকবার কক সালাইকা ফাইনাল नि बागै চূড়ান্ত পর্যায়ে ন তঙ্গ একা আবার টপ লেভেলে থামানি পরে ন চিনি এগ্রিমেন্ট উং থানাই একদম কব তঙ্গ কে অ জরাবন তাবু এনএলএফ র নব নরব নং ডায়লগ ন কমপ্লিট খাই নরব ফাইদি নং সানমানে নং কদি কারণ নং তাম তাম সান নং তো ডিমান্ড তো সাবমিট মা খাইনা এরপরে বং থেকে রিপ্লাই মানাই বব বাত থানাই বব বং কোনাই কে দুইটা পার্টি নি বিসিঙ্গ দুইটা গ্রুপ নি বিসিঙ্গ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই নিয়াঙ্গ ত্রিপুরামাথা বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই এনএলএফ নি বিসিঙ্গ কক সালাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে পরেও ন তো এগ্রিমেন্ট উংলে একাকাই চিনি একাকা প্রায় 90% जों অ্যাডভান্স সংজা তবে এনএলএফ বড় বসক যারা অ্যাডভান্স সংখ্যা তবে আবার এনএলএফ ni যারা সবা খাই তনাই লিডারশিপ বড় সাইমান নাই তামনকে जों নাইও जों বড় ন দুম সাউই তুবুই এগ্রিমেন্ট খালাইতুন গাহাম বড় কাইসা দফানে বাগै সবা খালাইমানি স্যাক্রিফাইস তং বনে কে বড় কাইসা গাহাম তুই ফাইতো जों মন নাইও একাকাই সেকেন্ড লিংকা তিন বি চুক্তি তবে অচুক্তিনি ব্যাপারে হংকা আংকিও সানানে মুসুঙ্গ তিন বি চুক্তি উমান বছর কাননাদি প্রায় 40 ইয়ার্স কাছাকাছি তিনি অচুক্তি ইমপ্লিমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যা খাইমানে ইমপ্লিমেন্ট তাবো সুইয়াকো ববো সুইয়া হংকাই যে শিকারি বাড়ি রেডিও স্টেশন যে খলঙ্গান পকপংমান চুক্তি ব আবার তাবো কমপ্লিট খাই যাইয়াকো আবার প্রায় 60% তাঙ্গৈ তাবুকটাই তাংজাইয়া এবং আরো কনস্ট্রাকশন নখা কিন্তু আবো তাবুকো তাংজাইয়া কমপ্লিট হয়ে যাইয়া ঠিক আছে অবন তাবুক যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই যে চুক্তি খাইকাকে ন অচুক্তির কার্যকরী দন ইমপ্লিমেন্ট দান অমকাইসা বখাও মিথিক রাইজা অমকাইসা বখাও মিথিক যা যেমন এটিটেপ নি চুক্তি 1990 র গভর্নমেন্ট অফ ইনকটা ত্রিপুরা বাই যা খাইলাই মানে আর ইনার লাইন পারমিট নি কক সিজাক দङ এডিশনাল কারণে ইনার লাইন পারমিট ইম্পোজ খাইনা বাবু কিন্তু 3 বছর থামা পরে খালাই যাইয়া 1971 নি 25 মার্চ নি পরেও বাংলাদেশ নি যারা ফাইনা আর সিজাক বাংলাদেশ নি বড় ফাইনা হনে গণনা আইডেন্টিফাই খাই নরি রখনা নি কক কমন অরনি বাংলাদেশে ফিরবে রখনা নি কক কমন আবার তেনিপসে পয়েন্টটা কোন স্টেপ না যাইয়া তানি না যাইয়া যেখানে সাকা মেন স্ট্রিমও ফাইদি গভর্নমেন্ট টক খাইদি তো খাই কগলাম সালাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি পরে যদি তাবু ইমপ্লিমেন্ট খাইকা আবুনি দাইলে সাববা গপেন নাবলে তে নং গপেন অমতে কিন পুইতু মাসারি নাই যে নং এগ্রিমেন্ট খাইকা আবো যে ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই ও অ্যাসুরেন্স লেন মারি নাই তারপরে না এগ্রিমেন্ট নিমানো ইকা আবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাবু নি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি অথরিটি নি দায়িত্বখা এমএলএ তিরনা বিশ্বাস নাই মাসারি নাই নং যা কিছু দিনানি অমনি বিশ্বাস মাসারি নাই যে নং এগ্রিমেন্ট খাইমানি যেটা কন্ডিশন তংমানি যেটা শর্ত তংমানি অমনে নং ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই নে নং বর্ণ অ্যাসুরেন্স মারি নাই কক মারি নাই পুইতু মাসারি নাই সুজা কক এই দেখে তো সম্ভব যেমন তাবো ত্রিপুরা থাবাই একটা এগ্রিমেন্ট মানে চিনি একটা কনফিডেন্স নङ जों অ দাবি বাই অ দাবিনা তুই जों যদি বা অমনে তুই जों যদি এগ্রিমেন্ট খাকাই অব ইমপ্লিমেন্ট খাইনে চিনি একটা পুইতু সামান দাবি তো जों তাবো অ্যাডভান্স সঙ্গই তাবো কে পুইতু মাসা লইগিনা जों পুইতু মাসা রিগারানে এমএলএ তিনবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পুইতু মাসারি না তারপরে ডায়লগ সাকসেস সময়টা যে আমায় পিএনবি অ্যাকর্ড এটিটিএফ অ্যাকর্ড उनके एसडी ग्रुप एनएलपी नि एसडी ग्रुप नि एफोन करनो एक्सपर्टी रांगो जाखा आबुन परे गोबां एक्सपीरियंस का नि जे बोलंग तो मेन स्टीम फाइनेरो साप्रोके जुतनो साहित्य भयो खूब कुतई बाय कप कुतई बाय किंतु मेन स्टीम जे प्रो भयो आबोके जे कोब माने आबो खाइजे गया इम्प्लिमेंट खाइजे गया नि थामजे नों खासिन जे सामाहाय इन बे कोड नि जे
sikari rail station ni pogrok ba ATTF ni phasing te je airport mani inner line bargi 1971 ni je Bangladesh ni je phani ro phero biro hanani abo hai ro je chini dofa no kasribi tomjak mani am hai mani ro am hai dabi a dabi ro se khaija gani khumte abo NLT ni phasing te jodi no ha ke main scheme of kai অবশ্য খাইনে এবং বহু প্রসেস থেকে খাইছে আদায় খাইমান নন লাগে সিগাং বলে না কত খাই খাইবা আবো বাহাকে মানে পাবলিক গভর্নমেন্ট जों বাহাকে বুঝে না যে ই অমো খাই থেকে থাকে বা এলওটি তা খাই তো নাইরো মি বিসিং গফান উঠুনটা যে অবো খাইকে থাকে হাঙ্গা চিনি বাবে মানি মানো বা তাহা মুনাই চিনি তখন বাবে abo NLT ni leadership no saimanai gopen of binge bai borok tam babi tui fekai ba busake ko kolai tam hingga anta a dialogue kore NLT ni ojamarok sa dialogue tongo sutrang abo borong na disat khinai bor butike phaikai kai budokhani kaham tumanai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bangni upor depend khayo তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নি যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া जों abo movement ma khainai NLP SDN group ni bongnabu implement na untong ablang saimia kai untong na kisu project bong rang ni simse package ab bada tai kun demand kare kintu attitude ni je sukti ni phaimane je lolit development ti phangbai kintu borpat tini movement kare movement ma khainai kintu tang movement khayaba tini ni bikerang kholni jaw sikari bareni tin ten bi or phaikan men stream phai pore tabo protai boro movement kare kopene pressure mari nai pressure create ma khlai nai যেমন তবং নং সাকা পাহাম নংখা যে অ্যাটিটিউড নি সুপ্রিম কোর্ট মানে আং রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট নি একজন লয়ার বাই ইনকো বত্রিপুরা ফাইনাই আং কগরিকা বর ফাইনাই অর ফায়াং মালাইনাই এবং অরনি ডকুমেন্টস ব কালেক্ট খাইতলাং থানাই जों অ্যাটিটিউড নি একর যে ইমপ্লিমেন্ট নিয়া অব দীর্ঘদিন আং বুবা গারাবাই ব সালাইকা কিন্তু বো সাব তংরাদি অমনা একমু খানে কিন্তু তাবো আং নাইও যে অব একটা সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে একটা পিটিশন খাইমা খাঙ্গাকায় ফাইল পিটিশন তো जोंको খাইমা খাঙ্গাকায় কিন্তু ম কোনো না কোনো দিন একদিন অমনি হিয়ারিং নাই এবং ভার্ডিক নাই তাই অমনি ব্যাপার কয়েকদিন বেশি সুপ্রিম কোর্ট একজন লয়ার ফাইনাই ত্রিপুরাও ববাই ফোন কক সালাইকা ব ফাই অর নিচিন যত ডকুমেন্টস কালেকশন খাইপ্লাংনাই নাংমানি এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দ খাইয়ে ফাইল ngो खायना आदिनो जोंनि कয়েকজন বরক जों सुप्रीम कोर्ट तंनायनि बागै जों सायख'नाय अमनो जों ताबो आसु जराले जों एडभान्स संगि दंखा हयतो आरो बुबागारानिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाख्लाय दंता तब एटिकेट एकोटो जे फाइनानि नि जे डिमान्ड तो नमसाका नालाय पानि उनसे एतो सामि बांग्लादेश जे फाइनारो गिदिरना आबुन यालो ताइ बनि काइदसो आपरो डिमान्ड थाइजाका जे एकॉर्ड खाइ एकना एकॉर्ड साइन खालायखौ अब गोबाङानो दङ आरो जोंनि थिकानि मुथुख्रै तबो आं अमनो प्रिपारेसन नाय बनो कग्निसन नाय निम खयाबा आं डकुमेन्टस ता आंनि फाइल दङ तबे 8-9टा अंग दङ जास्ट निनि जारा रिटार्न फिरगै फाइनारनो चाकरि दिका ते नग अफिस तांगै रिका किन्तु आरो मडेल विलेज खलायै रिनानि जे दंमानि किन्तु अमो रिजागलिया बुखुक बायाबो एकर्टं बखरे बुखुक साका किन्तु मडेल विलेज खायै जे रिटार्निस दंना नान तमन अमरि जागलिया हंखाय ताबो किछु जागा आं साइमाखा NLPSD ग्रुप नि बररब बरगनक तांनाय बागै किछु काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तनजाबो किन्तु बरनिबो कोनो मुभमेन्ट तिनि नुगजागियाता काय ताम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेन्ट खायनायनि बागै आं वानसुगै दंगो हंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जोंनि ओपेन लिखिरा खमायसिनिया जों ग्रुप दगबा थाङै आइननि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमानानै नांनाय हंखाय आबोनि बागैना आइनते दा जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोङो अबो इमप्लिमेन्ट खायन तखा काताबा आइननि माध्यमे थाङै जों आबोनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों माचाय दंनाय अ लामावसो जों मा दंनाय होनना आं खाख्लायो तेसा महना जने बिसिंतै तिब्रामो थानि तै दुलमा बाय तिब्रा सारकनो मुथानाय बागै 90% आगोजा समुद्रनि पाइकिनारो सगै ए जे प्रोग्राम सालायमानि कचारो जे
लाइथांजाक साल किसा सका बा ताबो बे प्रोसेस चलि दंमानि माने मानथानि प्रासरनि मानथानि बागै को भागे होम मिनिस्टार बाय पूरा मुखक सानाय दङ महाराज फेसबुक लाइव को फाइ साइ दङ के ताबो तोमा kita sa rome माने पितामो जे लिडार को साइ दङ जे पाइ किनारो मुस्किल 90% kokungka a kok salai pro joto pipramo thani senior leader intellectual pan henteng samajpati pan henteng joto no mini wida apro kok salai jagi to না abo tamtiya সমাজপতি ni আলাদা গ্রুপ ব্রক কপ সাওয়া जों তীব্রমথনি বুবগ্রান্তি ফাংমেসিং আলাদা আইপিএফ টিনি আলাদা তাই ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ থামি দা মালাই খাবো টান সিক সাইমিয়া তবে जों ডায়লগ হংকাকাই অসমাজপতি जों তাই আইপিএফ টিবো বড় খাইকা আসিনা খাইতাঙ্গো আঙর জনজাতি মোর্চা রঙে কোনো নেতা তেতার থাঙ্গে কোনো ডিমান্ড খাইকে হিনে আং কেমন নুগিয়াকো তাসু পর্যন্ত বড় যে তীব্রাসারের বাগে কক সাইকা বা কোন কিছু খাইকা হিনে কিন্তু চিনি মকল খলাইয়া এবং বড় ডিমান্ডও খাইকা হিনে আং খানাইয়া বরঞ্চ কেবেংমানি বাগেছে বড় অর চাইতো গইতঙ্গো পদরে পর কক সাইতঙ্গো গেটা টিপলেন মাইয়া অমুক মাইয়া পদরে পর কক সাউই বাহাইকে কেবেংনি মানো অবশ্যই চাইতো গইতঙ্গো যেটা শিক্ষিদল দাবি খাইলাই প্রো কেবেং মা হাই তাবো কেবেং দাগাইতঙ্গো misal apa hai je samajpati IPP abrong bising kita sung Simon Kha foto do konukha কিন্তু সাল কিসা সেকান দেবেশা মহারাজা যে ফেসবুক লাইভ থাই সামান্য মিশাবে কখন লাইকা আবং লাইকা আবং বিসিং থেকে নর কোনো রিডারিং জাকা হে কে বা নর নে আবন নর নো কনফার্মেশন দা জাকা যে ইনফরমেশন দা জাকা যে जों बिना के सालाया थां दं नर जतन फाया हम के রিডারিং জানা মহারাজা সিমিতে সাইসুম থানি মালাই না আবো তো যত ইনকো ডায়লগ তো যতন থানান কগিয়া যেহেতু বুবগা চিনি মথানি চিপ কিন্তু বনন নাই কারণ বিনি তিখাঙ্গনে তো চিনি ডায়লগ শুরু মানে কিন্তু তাবো তো বিভিন্ন স্টেজ ডায়লগ খাইনা নাম কক সানান নাম আবো সাইতঙ্গ যখন তে চূড়ান্ত থাঙে না ফাইনাল মানে এগ্রিমেন্ট মানে আবো অজমার থাঙে অজমার বল তামা di pasal ni man thai de demand to mani abro a agreement no ber jagi ampro ungda abo agreement pore sarita abon sikal ba nubai ke nung sana ba ha nung bai ke sana khana tamne nung sala nung khana tamne tini dong ko kha nung khana tamne nung sai na gera di advance bai ke nung sana ba nung bai ke advance sanai খাইমান পরে নন অব যে এগ্রিমেন্ট কপি তো जों খবর তো নি মাংলা দিলে जों তামো তুমি মাখা जों আবো জনগণ থানি এবং বিশেষ করে মিডিয়ার নিবেশ কাং जों তুমি ফাইনাই ও দাবি মুখা সাবো সয় খেকা সাবো সয় খেকা অবরত চিনি লুকুরং নিবেশ কাগন দাদাক সিদাক जों তুমি ফাইনাই বলে খবর তো নিগলা বলে আবো নি পরে নরক নাই মানি পরে অ্যানালাইসিস খাই নরক সাদি আপু কিন্তু আবু না গেলে নং তামফাই কক উনকো নাবা ছিলছে কক সাইতো নাবা অমুক মুখা অমুক খাইমালিয়া অমুক গরি খাই হে দিবা তিনি জরনি নিউজ বাই কপিন নরক ফাইকা তাই অ ইসুনো তুই আনি যে সীমা যতি নরক ফাইবা নরক বেলাই সওয়াতি পান্তি ফাইম বেলাই হামবাই তাই নরনি মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতি যারা মানে রক বর্ণবং হামবাই নাই সেই অদফানি যে জংজাল খালাইছিন দফারক খাকসাঙ্গै মায়াং তমনি লামা সিয়াং তমনি বর্ণ আংহাইনো হাই যে আনি जुगमा जति केरं भारतनि टं केरं रायतानि बिसिंति बब हायकेसिन दफानि साइ या फांगियारं सिनि मानथाय बा टंथाय आबो दाबिया गाबरं तिबो सावनो काय आंबो फेसबुक नुखा बाबो आंगसो सिरियास जागिया ब जतन थानसां नानि हित ताबो र हठात करिया दिल्ली थांपुर तांगि रिंगि खाबो कायसानि ब बखावले सोंमुं फायका तामनि बागा हाति साकाना अकक तो आगि इलेक्शन सकां तिप्रा मथा सरवानो आंसाबो साका जीएमपी जनजाति मोर्चा आदिवासी कांग्रेस ते जत आंचलिक पार्टी तो फायका कम बेस
hingga make borno joto ringi borok bo tipra sangya ble borok bo ang bon liter koto malai sau borok bo bakhakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle hingga ang salsa bangla hawo chini borong wanang kami ni de borong thiteng ko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitong ba sung salsa bolong lama koroi thupuru masa chini gana soksa sutong haja yang kai leng lai jamutri thangjak hingga yang da kami ni ang khai je masa tongwan digi no tongo hai pana ani gana ang kai hor musung burum to kai ngan kai masa hingga yang kai jotin masa sobrokan sa phai ang kai mukri thangjak ni jin to thoitung bohang kodoma tolao ang okon tang masang dukoni kok sate sabdang kok saitang okon sakang kai ya phangono sung tamung tongya sung abono buje sujan tabo all paithak ni jorao mahai bini je netrito bai tipra sarok jotono phaika asuka phaika orwa ani bele khana bakha bai english ka pen ani ekdom suli pen tongo ang bo bai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron thasabani nani bonobo upojukto malia bagai ang abang bena sekang zamane jara regular media nai tonero khakha gana tole greater tipra no tu political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 तारिख अक्टोबर 2021 anthan de dutung angkai anthani anoko phai bokok ka tan mina ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongrui nango busu bo kontham hapiwo angka pala kongrui nango abon pore kasara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mosani nok tangmani kendo o nok tangmani tamo nukha ngole tipra mosa nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungmal bo krui haina support basimino budu basim khalai mahai angapun saimangka karon je leader obinar phahapaka borok leader bangjago khanaton jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom tiket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaka ata je 20 engke kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan sukton ang horizon deborma kisai misa serengkah ne ang no joton ang no koina ang no jamai ni wansa ko khlai ma hai khlai man tawan sukton boi baksa no question khairo kok du boi khayo comment no go siu no go aso ko simino boma sai tongso ek budu boi saharo nang te busu no ko sima aso go sai tongai ga ang saka biangti sana antak sadi lama sekerika kara ancolik party kaspas kerika patol konya tongo bo thangi sepeka BJP angka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras paribar ni chini je protinidhi sin tipra sani bubagara ang bos sigar khaya tabe angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference diklai ka ngabon sobe masawo bo tai sha kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangai teksa bo sincere ding na nangai teksa humbleness na nangai bota wan sukjon te tabuk tipra sara excited ngai sung bubagara na ang nang hunai wan sula yoi waisa na election hunai bisi kutungma bubagara ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abonot sini borok bonotei da binle rajdari bo tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hiwan sumani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pore ang malai kha rajbari bo tini borong orang ta sidam sangwa pro nun bong bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student botu afuru ang bono kagos potro document rikha do kagos no rikha engka ang norno bojotono tabu phili punuman anthani kaisa memorandum project 41 pata in details iko mobonyang riyo afuru bono rikha ebang abone respond National Human Rights Commission reply mamara korok ang bono jotto rikha paitho or tam tong
oro 184 jon raja tongo bumung tongo bo bosor refugee phaika aboni bo tongo 1971 jora sini hano sekpaini sabo Bangladesh refugee phaine aboni songka urjak tongo ngkaite nini merger agreement ni kok tongo instrument accession ni kok tongo tai je North Eastern Derogation Act ni kok bo tongbayo tai citizenship ni bo samoyo সংবিধান কার্যকরী খাবার যত ল বাই ফিট খাই ওয়াওই সুবো একদম লাঙ্গা নাইথকা বেখরে রিজাক বঠাই রিজাক সেবজাক হাইকে আঙাফুরু বড় রিমানি বনতাম সাকা নিনমা পয়নার বংক মাইয়া নং খাইমাম খাইদি আনন্দ নং অন্তত দেয়া যাতে সিনি বিধানসভা জরা সবিন আং খাইনা রিনি আং খাইগ্রা টাপতি প্রলাইন নং সাকে ফাইদি তফান বয় ফাইদা বাসন মারি ন আং 5 তারিখ তফান থাঙ্গে ঘোষণা খাইকা থাঙ্গে মালাম চনি বাসা অকর্ম তিনি আংতাঙ্গি মাসাংকাই যে তিনি ব সাকা থানসা ফাইদি থানসানি কক সাবই যত থানসা আংখা আ জায়গা থানসাও সাবরিংলিয়া বিনি কাইসান নৈতিক আবনা আং কারেক্ট ইনকারেক্ট হন আবনা কারেক্ট লিয়া রং নিপর হঙ্গা কাইতো ব চিকন জাগানো ইনকারেক্ট ব সময় পার্টি সংগত খামানো সাকাং জিএমপি ni leader no tiprasar no জনজাতি leader no bin kata songrok sible jisun korta songrok ringya ko dofai dofai sanan tongani je sini problem oba hain khasung phadi tabuk joto thamja khlaiei wan sumung kasangano noro bo GMP ni khai tongo su bosonka প্রশাসন আসুক হাইপানা চিন পার্মানেন্ট সমাধান করই hani bo jotono bono buba gran Jiten Chaudhary sapchong bo chini sini borom gonang Jiten Chaudhary song bono maniwo darara soron song maniwo bono mani ha kems kurui engka nini jonojati murstani bolidar mani ha tongba tagi masa masa borong kau thaka da bini arwa emon songkino to bakha kisa misa English nga Hindi nga abai leader pana binara emon bakha chikon মানে সাইসুনা আংনো এমএলএ বাংনা আংনো এডিশন এমডিসি বসানাই আংনো এম বসানাই আংনো এমএলএ বসানাই আং তাবু মন্ত্রী সানা বইতা ওয়াহলই তংফিয়া একদম না আংখাই জাখা পানো কাফিকে কাখরুবই পানো তেইসে মন্ত্রী সালাইছেন না বাহাই এমলাই তংবাইবো বিসিং ইয়াংক বিজেপি হইতা আউদংলে মুতি ফনা angko sampai ke angka খবর malai sampai ke angka malai mane bui salayu boro BJP angko BJP ni bisi anu sahoro angkai ang to BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent borotong jonojati leader kono din ang sable ano road map nuita ang buku do phayok tin kang tongo tini sejera ang asu kwani wai thamnok tokruk japano humki hujitu to wasabai no 2 তারিখ ইলেকশন ইলেকশন পাইমান পরে 3 তারিখ 4 তারিখ খানার ওয়াইসেন পেট্রোল 20 লিটার পাই ন হুক সগৈ থাবলা খাইনেন পন হুমকি দিজখে आंहाय पासो ताको नों रेखा तक हामको निनि कपाल सुजाक आनि कपाल सुजाक दङ निनि यागो आं थिना तमा थिनै ब्लाबो तो हे देबा कायसा हानिमुन खाया था प्लान साथा प्लान बाइक कुर थिदे आं काय हानिमुन हन मन करय थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन करि प्ला आइदासरि गां तिनियाव मेडे तंग अगबन आं ताको कुनो वाना खां मा सावंकाय ताबो जों वाना गने किछु करि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आंलिया नै National Party ko thangkai no sung maigola ganang senai rang kopolong sende kopolong Almira kopolong nai ta Congress besang sobis phekena seng ekdam pura ko rangsak ni yaklik khadike manjau nai hobrlai jau asal ni route map aro thangai Delhi o thina ang rangsak ni khoni tongo aro ni o khoni ni mani tuno ni route map se kurui thangai aro thang sai manai borok opojok to singi meko nini sange buku ko saiman pano English leng pano boy kok saiman pano nini je ohani besaruni nature of human fundamental rights under the written constitutional provision of the written constitution of India aruni provision o tamo ngi violation khan ngabno thangai suyit langai yasi bogoi musugo mutingka bono bujogo suko khala baka habna nangai bule tabo sujara abohai document rimanai kebo grei tini medem iso not CPM ni even parliamentary MP several person tiprasar ongka kuno dino thangi parliamentary sini problem no thawi sai sasaka ba jeseng muti tamani tini je borok khari phayei national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhyamantri borok sikka mantri borok ko asu dikha asu besari bong tola tonglai se tabo khai no dalal rasati khai ma kesen sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai
political dalal khaye musuk dalal khayne ro bisile mamuya 500 1000 mai phele jau gachin tiprasaka political dalal tabu congress khayne ro political dalal chi bongthan kono parmani sukru boro khana khratun anu satun masil jaktun ga CPM khayne ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP janajati morcha nai khakala bulai bersini yang dekai tahu rangni boksa ngasine ganang lai temen hare ni department kaisa se onin department se neng fulfill khlaye ni duty neng khlaimia usang congress tanggui oro tribal fair of amul khaina khaba ST rong bagai engka congress ni je NSC aini je khaina samrat drai sang tangi phekai bege no boro watam no cinti prasan saimanu kise misa khana kangai no sudi rai bormon year fit to become eko mukhamati minister sire se horizon development khai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kich comment manya sengki sudi bormon sambai tar korlai mana moton singha ain sia deba ha tahu sudi bormon ni baksa ro ma 244 ayat sorry 125 amendment abono to ye beris asuk bai tahu cinti prasar khukti ran tota to turu sir kothon lai malis sakanga molom lai phano tobo ti prasan tahu kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai tu ta malai tena bo ani borong ble ani sate sai pheta angka kongres khani leader wang malai boro bang malai boro ani sate chau nenga ma hai khlaile india ang saka ano dare kongres sabna kai tawang hala tung sa dari tung saka ang buzono ready tung kata mo ek number angkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini no authority mane janojati ni somporke abone pore ka sing sorasori sabsamay no dilibe koksana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry kengka all India wa sudipor mungkin invite member ane tipra saka hani si malingang zuripa mat totra sipa masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे कि हमारा तिपरासा के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वो आन नंगरी नहीं जी आंकुर समझा आंगारन में कोलागा आंगनी ऑल इंडियन पॉलिसी BJP पॉलिसी बजा डिफेक्ट आंगाबनो सवई आं थांगे बासन में अपन नंगाना CWC पोस्टुनि हरे किंतु हमको लगाई नों तिनि त्रिपुरानि आयनान भाइनेर बंशनकारि खा आन त्रिपुरासांकारि करे आराबो नेशनल काउन्सिल BJP जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तरं करै ततं करै CPM नि फाइजोसरि सिनि कमरेड भाइया संबाय बनि पलिट बुरुन सदस्य till today there is no become any representative as a politburo member ana ansari de mangka boro chini tongonai tar mane nin policy maker kerita ko all India committee tongo all India committee wo social satcha plenary committee meeting rogo aro nang kok sana sujug bana mano 5 minute phano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 jon angka nang bai 40 kai অন্তত 10 मिनट ले टाइम मारना प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा त्रिपुरा का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाइए हमको तो बारे रिप्ले आं सालसा बोपाल को गसासना बोपालो आने मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दङ त्रिपुरा मते खरमै दङ आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घंटा लाई थांबानो बथा गई सिंगियाले 1.5 लाख बरक बोपाल आरो पिप्लानी बोपाल पिप्लानी तो तंग सिनाजी बानगो पिप्लानी के बुंनो खनागा तिनि सानथाका तिब्रा सरक आरो थांगै काली मंदिर नि आं आरस थांगै वाना कासन बर थुंकाय 10 नि काली मंदिर सारो एरिया तर मासे पास होय कानि गनो आरो थुइमा फे जों थुकाय जागोन दि वाना मासिंसा बरले बुसुति एरजाक बुसुति बक गजाक सिले बजा तंग सरि बथ लेना जागा तो तंग बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मंदिर हमक मंदिर हाँ जतो नहीं तो मन अब तंग बगैबा विभिन्न जगह फेके बहुत तंग थुयो बांग्लादेश फाइ फेके अंका आरस थांग रोबर कयथि आइसे भाई अमक थे आइसे अ कौन तंग मासा तिने अब मेरे मिसा मासा संगमानि के ब्यांग सामान के ब्यांग नानो संगमानि बांग मुत पइथेंया सिनी बुबा ग्रा नै जाबो जों तलाय माने प्रदुजी बन आंसाका हर हमेशा के राहुंगा
जब तक कोलकाता का बारी घर जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा। टाटा बाय बाय, आपको हम कहूंगा जरूर। आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा। नों आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुल फिदल यू बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाचमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिनाय दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंना बनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसाय सखनाय दुतला दालान कसाक सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिखे ससबाय नेटा फ्लाट चका नायनै दारा खानाय रनाय दि आं नानो कुबैदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशान्तरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रवीन्द्रनाथ कविता से आंगा गिसारे परेव सुंगमान मा बिगुंगार बुंथा मा सुंगु केरल थांगि केरल का सब बिगत तंगो हां थांगि नों तामिल थाने तामिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब गत कर्नाटक थाने कर्नाटक तो कर्नाटक नों का सनां सद कर्नाटक सिका का परब थाकि और बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकिल आं खिलाइते नो चाबी साबारि जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करिखा कुबैदो थांनायट्रा सिनर आगर नोंगार मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै ओंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बुस्थुफ्राव सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लाय थांबाय कटाल आफ्रान लोगो लोगो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइके तालबो ह सासे मालिया गातने अकाउन्ट तांसा थानसा समसं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नोंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रोंखा हिंदी रोंखा जत रोंखा नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव से मुइतो खाना यो तिनी थानसा कक सवय जखन सिटिजन एमेंडमेंट बिल एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरा ने आफर रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुना सरन देबरमा सुंगिनै बना बिनगो थांगा न लिस्ट लास बना सिरका सबस्ता ताम साकाबो साइरका आफर चिनि रांकल साबा तंगो ताबो चिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरम गनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आ समय आसाम बनो आराय घंटा कक सामानि स्राय सेर आफु बसाव नर नि संविधान को दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रोदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका ते सुतुं उपला काफला क्लासजों बायदंगै नंगना जों पार्टी इंगखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय हायै कुनो सारा राखसि बरक सिरिं उपला काफला आन्दोलन खालाय खानातो गुबैखौनो सायगसिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि ना मैसानी टीवी चैनल चाकरी को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 बखुमाल तो आंसि बेगरा खुंसका आंसि 2011 सिमी सामानी जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग अंगो औरबु पालंग फ्रुबंगो निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी ने कैंटनमेंट हॉल 2 नंबर सासन बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कल खाजो आथा चिठी बुरुं तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टार प्राइस सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनाव कोन ताम साइट हले खाजन ताखौते बुखरो तिनि बुबाग्रा ताबो खदार के याथाय सिलाय तिनाय रक्त बुसुक तो आं साइमालिया ए जंगल कयता साब्रय से माहाय बांग्ला सालाय माहाय ओ बलंग बेंगल रॉयल बेंगल टाइगर बुस्तंग को माहाय आं साइसिमाइया तो तंको कगरिखा मासमुसु तो तागो त्रिपुरा सबाय तंको इनके बरक तो माने बोतामनि इशू तो बोताम नाय तो बरनि कोनो एजेंडा नुगलिया कोनो प्रेस रिलीज नुगलिया बयनि हारंले बरक म दफा दफा सतिसिनले म स्टैंड पॉइंट रो तावै एनालाइजेशन कय बस दरिया अंखा बनि एक्टिविटीज तो उयांगो किसेमिसे बरक खबरन खनाबो के रांग थुम खनायं कोना कोनि को के तो कोनो एक एजेंडा प्रॉपरली बरक ताबुक जों मुति मुति खाय कथा जतन कासे जमाना परिवर्तन नंगो जुग परिवर्तन नंगो बांग्ला बाय साइंटिफिक
जों सेमोन आगि खबर खानाखाय रेडियो सिमी सिसी सम्बल टीवी फकरै 1982 के एशियन गेम फ्रो पुइला सन टीवी थासे खवाय टंगा फ्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बंदना दरने चिनी मास्टर नि बंगारा जों 4 किलोमीटर हासल थाङै जों नायले टीवी मा फानायगा नै टेलिभिजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का अपरे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngokong tam sangkai tabok sini produksi hotar ko ya je obo bin moto peace ringmani baga I am agree with him peace angte bonayo शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायै आसुकै हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमहाके वंचना खलायै disregarded isolated detain खलायै लाइफ न exploit खलायै आ जगाव किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफलांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जों कमानाय हिनि सिलायराम त बरन ताबुक रिं माने नों तामरिना बागै रिंखा आं तिनि ओ मेडियाम स्टे जनगण वसंगो तिपामथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइदंखो आं संगो नों तामो बरक फेकेल नों तामनि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट होते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस तो करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात महाराज प्रदोत आपका अखबार भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रॉक में पत्र लेखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रॉक लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पायदाल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खिलाफ में नहीं हो क्योंकि पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा आंसर कमनो बतनी और रिंग मा पाई जरे रिंग जानाय रक बरं बतनी आंथ मेसेज सावो नरक पी जालियाव फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसो थै रिखा सालखदो मखायगा आं बतं फायगा जों गथालाय मालिया जसंगा फायगा आनाबो दल तंमानि डिउटी तंबाव खिपलां थांका साजों थमां 3 मास तंगै काबै सेसे गभर्नमेंट मा फायगा फाइना मुसुं फायमैया आं खाजान ताखौ बखरक
Abono ti interview na kai ang saltai history sa kana no analytic ba ka sa ka bang tam mukha. Gang tak sanai ma kai je tongai dong boring kha abono ang samarthon khayo 100%. Kintu bono ortu boi sing khiyo dan ja. Sing saimano ano bojanar mo junda thithang apru deputy CM 7 point je apru tam khnadi. Haritan Debarma phaikai angkai bon tam tan kathangai thithage MDC ex MDC Rajkumar Debarma Bainia Parani boni para boro khnai tungthun kubile kamai thengya memory power ana saham yengya chare prun chimino hengkai bona ano aing sala nini baga ang ko khlaika tam siro deng ang siro ka satta ang saka ani joto cash saman ma pai nai gani sakri ki film nai gana lifetime quarter man nai lifetime quarter security man nai pasta kharap le ang pore saka ano ani sakri ngi asin joto beton bata sufficient baro apura ang 2000 টাকা sanu matra Bisa ag normal kapul busuri 500 টাকা asamoyo ang sa 2000 টাকা mar nai okay o 7 point PG বাইরে থেকে PG mar nai PG মানে escort ka house ka mar nai eber jotono dewa hoibe dewa english tai pese de musa ni wasana bini ga khai deputy CM ni wasana bin letter heta se ana wasan tlangai police ofiat lang konin bagai jotono gran kha ana copy ka sel dimun ka yapat pi abar 7 point ne ka sabot lang re ka ano kasang to ko semia Dilipjit Debarma apru SP ni SB ga borom ganan kesap Debarma additional SP rongi pension khabo bo kento bin nongka bat khara gan taw gothang dong bo angu sang bon lek somni padan go ban nulia ga Dilipjit Debarma kai bini busla masa ong suman Debarma nei ta high court register datam tong bin bufa sungui nadi ban ko hamza go tawina phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihin bumung kai madam ne bumung ka arti Debarma boke ejo sagri ke bo pension ka borok samne ko hin laija joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri herba chief secretary ko bongni party ni siddhanta ko thangi phunaka engka ba taini loge borok tongno engka keste semeda khardar tai 12 jona thum tukang bo kaise paisile kam gri point itu pistol bai ang sai tong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tamnang ritanai ba kipi lokang je ka hamani sa kipi lokang o kipi lokang tabung bong ser saya kroka borana pro 10000 ang kaya perklantong mane kipi lokang abon bagina no kejo parilia thungsukka bojana thiasak somorsodri thiasak thungsukka borana passport bondelia tau M Sarkar Mukhyamantri tongsang kichu ngai malia enuye kun rokom thangai tung tai kaisa dol kita mhi awai khlajau kha kisani satru dara goi me kai bono jakha bathane nang sa bo belai kai no salak tung khomolongo tongpro ni khasa ka borang saka thumboi kaisa awai kajau ka abo ka tang mane kaisa arane register mane aro borang ne kui kharang angabo tini bonong no phuma ko to bumung phang kai ro Tanggai mandai ganani abo engineering college bong paramung satpara da hintar semia bo kai 10-300 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong human right ni tak general secretary bo sa ano arena res tergana certificate ang client langi biang samai kibu ya kata bang phuma kumo 96 ang manjak ang media nango hnoi tamung terkata ang si media nanti prasane ke presiden sang tada kum kar senior nei jehok abani ke palok re ang tini khub ngokai narabai no kaisa kan ko bakha bajana kichu kure ang saka ang tini bosawo yes dofa samna bagai royal sion produjino fit ek number tungu phiaba wansar bokas kandari husiar ni kobita tongla kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang oro rungro mani suli siromia biang dinai bina musatrin ro kai to sung magic trunthe pa sung busai masok lo nei ko khasuk sule और किछु तै सदने करे आम ता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र शिक्षा काय देश सलाइजा थांपानो कामसली बेस रिसुम सलाइजा थांपानो बखाले सलाइजा याबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सभा dong mane kasani je bahai ka ban kaida kanun
solayjakpano bakha solayjaya abo hai khlaiyo sung tini angnai kachin kaisa party khamani je ancholik party rokbo kase ko kubai agi birchipura samhai toke pungmani toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sin tipra sarabo kaisa isu tui songsakai toke pungai toke bang pungai tong sunai change khaimamle modify yo ke ko nini ngko sia tungul constituency je kono songotoni registration number naragai bung bo change khaimano ideology bo change khaimano reformation bo khaimano reformation bo khaimano fiaba tangai o toke kaisa bang tongai sina haida ang no tin tipra motha khainero kagai tongone ang bekhano do tipra motha no bosa ang agi bo so tipra motha baye te busarana tongmani fiaba aro ajaga tak baike thakmanai basari nina aro je tongai rokse je borok thangsaika a rajbari bisingo অর্থাৎ প্রতিনিধি লগিব a borok baya do phani samungne haida borongka pesagot rajnৈতিক খাইনে rok abrono professional rang puisa manga kai jaka ba tongai rok national by professional phelayo national lemakai dak phani bagai thipe manu Mahatma Gandhi song thina ki kere ba Mahatma Gandhi song koi bosor jel chapa poda pori kenapa Jawaharlal Nehru 10 বছর total jel chaka 10 বছর Indian Prime Minister samani chide sisin barak sara pithibite am khana poijon tongo Nelson Mandela busungka bini bihik busutang bor bote tam kha tamo soka joto history wall ni personality an boiro pai purtang pa pori tongai ba sirana naibla Sodar Vallabhbhai Patel bo busuka bufru baristan kha 36 বছর বয়স আছে bihik jakapana একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং আঙ্কাই বজালো সাজামুছনা তমাসি Engka ba sese meso kono rokom katika kate mem pore engkai bapro kai law dango ni bapro barrister pore ka congress ba tabu Mahatma Gandhi sang bai sahojog khlai ngo khlai ka engka bonol ka iron man sinjeksible sung kothin porishrom bokhay nango kuboino kaisa sung mati nei tangai ang dofan thake butu sanai ba ang tini satmai ang saicung bale maye boyano nanga tebilo asugoi dinoga asusin poi dugane mai baska basan telepon pon khain dong ang sotako nung buji glang saka ang aing te thangna nai kai ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mamano ando phana ko ang tabu congress haplang ke mamano sari saka kai phungse jo congress babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ongkai no la sithete ma phene ble ka ang tabu sabai khainai ka separate te sanaro ba ang thangmaiya ang separate thangka be nc amone close sini borong mara mebar jamate theko Tausin dagur thiak sunai de anok borok kutulai was wala jak IPF ti phayani borok nung he borok phayana ngo nei wala jak le si takumi borok bo kan wala phan amti gwe ta serious ta borok khai bokha no IPF to dai tu boin kolai mam ta kai ko rongkok ta 16 rongkok 15 16 rongkok engkai dagur to hinjaka bo ta borong nan dagur ko to tabuk engkai tong danai bi basi samon thikya bawa no salta kai kut biching kutuka nor hai borok ain ta isring phai tabuk khai no ka to phani ba ong khia ang sa separate set kang har baksin kang thangmaye ang ain poi stable swang su masaka tar ain poi kang kan sithang abla omoro bo buku mak sir wandirok bahna ang ba example ya deba 10 bosta mai bere to nika ada bosta kable mai bahan chimi noi amad da ase ke ba ase ganang lai to nika yang ni keble je 3 bosta 7 bosta to mo jato no mai kubin kubai heka ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta ka bang ka ta at ke thoke ton jagasun they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment ngia khu anthan poi tongu Hengkai seng tabu thansakai agi sin borong bona Nanda Kumar Devan mak sikreng rasa kurung bosga beba no khani athukuri ro thansang kala to saltal sila ji jakmun mejen jakmun boskrika amon botam signe phegen jakaba bobudi jibingai a kokheja antha baka duk nang khawai sono a beba ga athukuri asno ka ko halmani ning tumi pege kai tal salbar pai ga humba tal bai salpai ga khumla hengkai seng joto di prasali da nane BJP khainai janojati khainai joto do phani bage serious bai phajir seng tabuk tai secondary political kau man ka thngai ma ka secondary sin osti to thana taw khlaka dini bosung chin ha utarango kamanan ko sawandi abani somoy sob somoy phaiya tabo 2026 ni bisingo obo andolon khaina baga ang prostuti angkhor chinai na boto nangkai to meeting khai purbo thina langkai ti pasai ko thajak stun abo to ang saisi anong ni bihik busa ta taku buang to sepebeka norong ano counter khajini ang bo thodo thita thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukugla ang sain thak jana odo phani bagai pheba ang BJP congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota ang bumung kai sailia
nangkai phaidi ebe sairuan tong gelang gelang tap tong ku bisana ba apa salia CPM ni kotor kelita lita rok bo salia borok rok bot ana hanya saya ble borok bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phai siri hima kokta hengkai tini kongres bo Tripura ni 35 বছর MP saja Gujarat ni Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sengton ab janta hai kya पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 বছর 7 consecutive MP saja कांग्रेस ni bobai ningsi de sini lain sengnai di nang kan number ang dohran wai betai muti jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok so bura 89 বছর ka bota bahai pon bob karakho ano sangso debormaji nang ta कांग्रेस फाइनांस तो खा ni document tu nang dili phade गुजरात bono ang phayano ekdo rahul jiba hoje malanang कांग्रेस ang sak ani ke srai ko ano jodino CWC member nang kang tu sani nana ang hari apa ani odikar ham ang joror ang sana hana to ani ano nang CWC कांग्रेस alo dangka ang thori don devon tire tu ang aplan 30% bujok phane tatalu sapai kelak wasen boro appointment letter to makai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosoma ani dokumen ang 40 jon yapari kumu omono bade bujka yapari kumu ang mono tlange bachen ang aro reprint khai pan ang 40 thang yapari kumu boyni bumung simo asung na soimo bone wansi engka mo relay rehabilitation director ni copy dong ati khlai jangkai biang kamala ne o to fa biang kama khaba pheba nang tumang ana silo mo horitan mo borok citra omok citra bono mo sengle leader o mania omong mania langtai cengtang lai to khani ke suri khe ano leader mana pa yang saya ang presiden sana bo saya ano jas o views ka ang pre-merger settler baror be hamane sekang jesini asomoy busu population ang tin mukho society o 5,13,000 jono sengkai busu tong abo oro jotono sijak tongo hangka aboni motabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 mana tong hangka thuruksa rok boroni percentage bor so ta man thaklayu hangkai busung kha ka borok so tong borok thangmani pore hangkai borok busu mana 40 mana ka 10 tang abo seng mana klai borok thamani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok bokhar lang ba ka gerikha hangkai boni bosung semanai abai thumkai seng motamuti 60,000 baवन ta situ maka hindu bangali bairo borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satya don nang thoke ka nona no ang non 1961 saksin aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sing 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 bustong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ মালিয়া বলে নরক খানা খানা বলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাবি তাও সেরা তাও সাইমাংলা 97 কক সুমো ওকে অমহাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবা আং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kapla khai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes tipra sahai sorol borok bortong tipra sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani krian tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যাতন সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতিরা সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতি গাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনা কোনি থুমিনাইদি o poi ro subsike poi asomo sijakrible tipra upojatiro ugroponti silo mono ugro meja silon siable engkai tabuk sini jokhon figungo beron kha tabuk khana ja kirkasung ara tabuk usri ka kai sengkai blan takhanong thakatamo joto dusher dus sengkai dus o kaptli bising kalo kosom yang sakalo kupur yang or philei sono kal kosom turin kata khai sin kaptli tak seng tam chongai jak o kupur tongmani bising ka tairi jakata khai sung sekabla ta kosom bakai gor gor chehara khai rijaka sing ojas tong aiku
Angau sem tamno joli. Baksa beri besa siklarong na. Tam rohna ano komen khub sida khajau. Are buku nang kisang telepon kontak layang majemor rible nang kok sana ba. Nang tangoi te sagana nai. Ras poribar na ang haimya saya. Ras poribarok tuno lekha pora kirihim age menamjago sohoni borok. Berma boy boy beng ajago. Ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of tina phaipru. A samaya phom mahadro se phungi thapra phungi phungta mane suti da tam botui jokol te sari ripe kano. Suti nyong menam. Porilang liang. Amulya deborma thitaka photo ko group dikhaine bapro. Bini baso thutango. Tabu progoti bisinga ara nok tabo. Apuni nok malimi busarang bumang tos sisiu ta phan ko. Kaisa masa buri tongo PI khlayo. Bin bumang pokta ka khub buri kono ko korma. Ngai busla osit bai oru buntu. Ngaboro nogo o dara tong an padagani. Abobo agini Chief Minister Dr. Debni Jati. Ngabinara tongkuru no kaisa semeso ang boting liadaran saka ka tangisa kai thapra phungi masaman ani bu phasa asgari ka school bujeko ka asi somdanga bujang mam porete mo thapra ri tanga mo orang buthajak paine dagar bai pa sui buthajak borok ti bras krib la bro pore langli ata ko ngai ba pitam sasanai ba angabo history singman phaiga aison manjaka sing bujaka tobjaka satunla tini ani khraksa borong banang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo asi somdanga romja khai bin khutiang bai samaknai ko tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানা আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস দ্রপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙাই ওয়াসে বজেন্দ্র শিলচং রপ ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিং দেবন তা যত থিবিকা কথামে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকং আগে তো থালিক ফাগাগা বকং ওয়ানসার খু তান্তার তুবে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sing basarai ba wasa na yang kalang sitin tong khanaton present to apro karotindro tabo oni mes ni bufa borok ma kharba kya even chineng boro jarat tiesa phanerok kaijak fru porjonto borok ro hajak gya khetati pondor hose ban apsuk si chineng CPM khayang ka fru ang asi sandang o ukopti khajaka hakot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo paise bosan hari goni CPM ni आंदोलन बो आई परang CPM खाने तान नासलिया बले आनो जे ललित बाहिनी ता ललित देबर्मा थिथे कबले रंजित देबर्मा थिथे कबले बौनि ने एटीएफ CPM फेबरा सिलाइया दबा आनो कगैखा दुलिया मायवासे लंगी लंगा को जांगिया सिमिसा माखा कांगा प्रो को लंगी हिजागा को तवाली कान बांगी तवाली कट मनो एंका जांगिया कानजाक जांगिया बो बुदु चिकन जाता पेन हाइया एंका बा नंगा पॉइंट तो पिसल पेर के बो सबदं तमले फुंनि पे मालगले एमखारका वासबानो सानजों प्रम दुलिया मथां दाना नांखान दङ केन्तु फेबा नांलिया लगा सेसे मेso हर आंते नको फाइरले थो तानि न सासे जुवा जखाय आपति खाइजाका आ जे कगनाय बरनो मानजाखा उत्तर महारानी दा मुंटु कलय ताबो बथि थेंगो मास्टर का हेड मास्टर बंकाय फना थापरा सेतावले सुजुमा आरि हन्तगानो आं रियाबले बखारि सिका फ्यान बजला थाथारि सिका ब गां खारि तांगि रिया अंकाय आं थैलिया आं ताखुना हामजागो इको रानरो बखनाय बांगिया केस देबले सिनि तंफाना कार आं दफाना हामना सेक्रिफाइस माखायनाय थैयाखौबले थैया तंगाय बंगिया जस्ट माथिनाय आं आनि जरा फायका आं नगो क्लाइफो थैनायबले गारेक्सने पे माथिनाय जेसबा माथिनाय फेवा आनि दफानि बगै आं उसुजले बखा जे मामसा तापसु जरा द जनाय तंखा आनो बक्सा बुसु सकाबले नों तिप्रासन परिजिता सिनि चिनि परम बनां खराकसे एक्स मिनिस्टार बुबुं सालिया दिया जसाना सिनि दादेबोनि ओ काउंसिल बो बना अप्रूव बोतंगो अप्रूव लैपटॉप अप्रूव 1.5 लाख टाका लैपटॉप नि दाम अप्रूव नाइली रेगनारी सारा गलाय बना फेरक सेरपरक असला चपा नगै फारि नंगार खुमलंग प्रेस खाया मानि अब माइया नंग तामसा नंग तै बरक द फान परिचय अप्रूव बरक हंसि प्रसलति अप्रूव बरक द फान तालि सेसे मेसका खुमलंग ओ जे बिजनेस तिसनाय कबां मा तंगारो लिंग्विस्टिक ऑफिसर खायतनाय बिनय देबरमा तंगो तारो बिपिन देबरमा तंगो कबां माता सुबि देबरमा इंजिनियर सरमतो सिनि बै सामिया खुमलंग ताउ सागरि खायतो मालायं बरक जतन तंगो कमिटि खाप्रो सेसे मेस जत कसक कुसुम रुजुरि रेखा साबना हरिदन देबरमा खार कोटि कोटि रां थुमै पत्रे कारि खांखाय ऑपरेशन सेगनाम बागै खुमलंग प्रेस तंखाय हरिदन देबरमा साइ फेका आवनां साका रां थुमानि साबो का ताबु साइकेल मिकार खायो मिलन देबरमा थैथे कुबले बिन अकाउंट सरां दाउ हा मिनल देबरमा खोकन देबरमा थिका
minal to thiaku to dine songrok tai sini ko sorok khongkor songrok tongai bele tabu kasang o milon debono cycle maker khaina khumulung thaka joto sinu sing nei bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabne peka ko rajesh development engineer bonero police inkori khlai ka thangi boni bogo jotom tha kolkata thangi ka i bor rang rekha samung khaima kasara tangi roma bai to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni ke kisam sport lai ka ta ma khumung to rang thum saman su ang khumung to rang so ishor saiman ang masa ka bena ha ang tabu saitem le jadino khumulung rang anom dikha ni kono cash memo to ba na muti khai praman tu phai ang takuna no 500 ka 10000 no অন্যায় অপরাধ খাইকে অতিকি মাইয়া পাতাল চয়টা সাওয়াও দফানো আং সাকালো সাইসে দেহ হামতং বসময় পেরালাসিং তা বসময় তাং থাং কারণ ম সর্বময় পাতাল বসমতি স্নাম নাই নিচিন বরহমানি ঈশ্বর অ হানো আরচিবাদ খাইন বাগৈ প্রমিস খাইকা অ হাওতাই তাতাল চয়তাল সাওই থকিতাংনি আনলেস রাসরা আনি বুলিন চেম জাংকা আং তাও যেকোনো পার্টি আনদিন খাং আং জয়েন খাইও ব জায়গা সাবো এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাই जों আইন মাসিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সেত মানে মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সেতংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসং অধিকার মানে সিজত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নার মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 50 26 জানুয়ারি 1950 যে বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকে বা আদিনি বজাতি বুসিকছে বিধানসভা সিজন তমবলে নিনো অধিকার নং বাইকে সেবা angka tiruprawasa ain koto ni kasa ko gari karena emang pada ha naik jaya usta kui tonero bangla ugil kotor sijab magistrate tongla eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dutin bathanga bana apru sairo bokhnatun borong ran tata mohan jamate lo secretary ngi botabu khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro bathkhara office gan thum dui bathanga bana apru sairo one sarok 10 11 article by thama ganso amendment porjebo ang tirso borong borong tata monjo mati mo tata langkana phun phaitun dui bathaka ang aprun bin bihik komolpurni deborma jeng semang angkai anyway angkai bo apuru ana seroro bo ano samman khayo hamza go sutobai hisebe angka horidan abo borok amendment khai muti muti paika temasa sini borong menang phadi dabi noi tabuk tripura ha nei bo kini kata pasuk tongjau bo salchang bai tripura gramin bank ana ko tulai jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kan kaino bosabas laikaino angkong thang nagorik saitung jokha ang saka ata haiya english grammar article kaso word tongo ang sere prun chimni english kaham kain ang poriu aros those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান চেংমানি সিকাং বা 5 বছর তো নাই বুমা বুফা বুসনি অরিজিনালি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একনি কাগজপত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুজিয়া 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলা বলতে সাকেন তেইশে মালাইফুর বসাকা আও ফোনা নিনা বাং কাগ পরে মা থিং তুং ইয়াকে বলি দি উকিল আংলা প্রু উকিল সিnya angkai abani bagaina ang tini buibaksan botang kuto sunu yable kurnu yang kan ngani phari nai thamaita ati ekla jabana ne waisur phaikaro oronji sama pore ano central ne aibi phaika ana sawo ti prasan kentu ana sawo aboni moto angkai sing ngomono samin makane ning kagos tam rori hiro kata tam ba ha antam tong tatal all india bar council kan ang nokol kha porika pas ayada ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law class tongo ba nang jete mba pa khale tong o certificate sudo aboni inquiry khane bagai simi 3500 alada fees nargo je ukil khane ro sungna ko boida nai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 35000 25000 thang total sikade ka development fee gani ni insurance nini koron family development ng botong le gabo hai abai kai tongo kana abo khana 1961 advocate act tung boy aborok bo sungsina nango gabo jara lawyer to shu gabo ni bagaina ang moma pori mangkai kubikok angone study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo hai ko ni advocate si ka jota advocate dok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu angka mat bagani bo advocate zolane bo advocate sodor polo bai petrol semua advocate
Hedo basri. Mungkin muta-muti jauh mah borong ke mana ke kendo. Tini asuk tisi ka ICS. Ta ka IS entako. Netari Subhash Chandra asuk kai chhatro ka hamse kendo bo ain siangai. Sese mese dojo saimalia. Thangai bolong khaija ka khaima to khaiga kendo je sangai kamai mathana kable. Botni bolong solong thai kai kamai yangi tong humuna asbang kata bo kamamang tong those. I am not happy because I love Netaji Subhash. Tabani awareness ono nogano. Ek number tanai biri bikroni mangkli. Ala tola tanai last king of 184 number last king of Tripura. Prince Tripura. Am pare tan Mahatma Gandhi. Bin tola tanai sattame joyate. 3 number tanai Ambedkar ni mangkli. Binar tola tanai tama set the constitution. 4 number tanai Netaji Subhash. Tola tanai Delhi solo. Ang tini saka ani flag joto ready khaija tapang nano copy kaisa ngotongo amon ta kwar kwal flag sana bagai rangni kisu ngok khlaikena anga bono 3-4 copy kwar khlainai engka abo haikai karan sung tukun jati party able sing Indian biri able I love India I want to sacrifice as India kento ang Indian side bole yang side azadi का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूँ आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूँ पर आज संकना आज देश का गुलाम जों जगह स्टाकलाय दंसु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आन्दोलन खायनायखौ आं कयो फायदि जारा तिनि फाइनाराव तिनि फान त्रिपुरा मसानि चेयारमेन आन सातुला येस फाइसिल नन ताव कायसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलं गरसिरि आं जदि फिलं हां सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फरिरवानो जिसु बसातनि बॉडी का तांफै बॉडी का दानक नगरि याहतना बरासने संविधान सेतो गणतन्त्रव bini pati ni febar factory akha bono kuno odikari men sigo tomba গণতন্ত্র বুট মাঙাইনো তিনি জু বাইডেন চকাই ইলেকটেন প্রুভ তাম সাকাবা নাও আই বিখাম মুতি মুতি আং তাবুক 18 crore ni ang tabuk so kasi ani republic muti party ni simi ang tabuk awang bagaino bongarok santi ble gasino rokhablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansinai pun CPM ni laljan nati khisi mi se mansinai raga atiadaba omo ai kaisa bisakto democracy karbai khlaiye tonglai mane abon bul democracy kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo hai khaina bagai se tongo te barani সংবিধান se tongo against exploitation fundamental ate se tongo je শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলায় se tongo abani koi able gasang ত্রিপুরা শোষণ দেখা abon ti সংগ্রাম khaina kai নির্ম সংবিধান ये संविधान सही और जोत हमको सब सब बताइए हिम्मत समझे बोले मोता अंग सिमे बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम टंगला और हिस्ट्री प्रियम्बल तम सिया तो ये जो प्रियम्बल जतन पर स्कूल का प्राइस सिया तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा का एक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और इक जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफ्र मांगपिली रजतन तो नाकेन र बकाय बनि कना दिख म पहिला 12 दिन मन्त्री सभा त फोटो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं त पाइबला त क हेंकाय नंग बो पाइदि और ने अगिन पत्रिका काटिंग र द हिंदुस्तान टाइम्स र से तंग र राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय तमै कबिन मांगले र हेंकाय ताखर बखर जों बखौ मुखस्त फ्लाइ सिमिना साजाला द्र कक रिंग मा बंगिया जों आइन वे रिंग लाइ फारि सालायनाय से वासा चिनो दिगान सालायनाय से वासा आं साबलाय इकन और जतन सिग्नेचार खायना तातो कर जखन अमर जतन नम साका और जत सिग्नेचार नानि कर एक और जखन साका जों অরিজিনাল সিগনেচারি সাবনি অরিজিনাল সিগনেচার যখন পুরো সংবিধান পুরো বুঝে কয় পাতা না দিল সেটা বল কষ্টে অ্যাসেম্বলি কয়টা ছয় না দিক কয় পাতা তো নং না বলে ইক ছয় মতো তো অরিজিনাল সিগনেচার খাইমান কপি করজা বুঝকা স্ক্যান করে যাই কম মুখনা বলে হরিজন দেবন থকে না থিপ্রা সব মন্ত্রী জানা আং সাগাবলা যেদিন হাব উদাহরণ আং হরিজন দেবন আর লাখ মাস হয়তো আনি ঘটমলা फिया बांग्ला मासाइमान का आंदा फाकमाया आंगा बैसा थांसा सावै थांसा खलायै निनि आसल बुदुक सिदा गया बुदुक तामो निनि इशू सि टेम्पररी आंगा बन लास्ट क म सानम सम मेन प्रॉब्लम अति प्रसंग मानेखाय आगे राजा रबो बुल फाइथाका बरन साइसम मसिन बसारक न जों कुसुक्तिसा नाम होनो बीर बिक्रम लास्ट बक यूरोपियन कान्ट्री बेराय सेमान का अ निजिनि जाति टिमाया गणतन्त्र ब सेसा खाइब्रु ब मात्र 39 বছর আছে বছর কি কাপব
ha engkai sini ek nomor tangko demokrasi nanti silia dosor cenglam song yang dosor na ang bujakon sakagi ni sukna ma rifuji punabasan sai ini dosor andul khaisa kono dino kono ব্যক্তি যদি তুমি খাং সাকা 500 লগরিন তো থকবারা বগারি বার প্লান হইদি দসরা দে কোন দিন কোন রিফিউজি কমিটি রিফিউজি টিপা রিফিউজি পুনর্বাসন কমিটি ও দসরা সিগনেচার মাংলাক বিনি গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তলা হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিঙ্গ সেগ্রে বাগের মতি মতি তমানে কেন্টু আর মতি কে ব যত ব সামান দङ কখাই ব বা আইন লিয়া বা বইলো ওয়ানদিলে বুদ্ধিজীবী শুধু টিপার সিমি দাফ্রো পশ্চিমবঙ্গनि वानजि फाइ साफायो आन्थानि आबां नोंनो साचा साइकेना बानो आन्था तंसुगो अ वानजि फाइ साफायो नर 1952 न बिजखा नर अर तामुते फाइ जन रिफुजिन तमाने नर रिफुजिन तासारि डिसप्लेस पर्सन बिसोसरि इंग्लिश के डिसप्लेस पर्सन ने साउचे अमाइके पुनर्वासन कमिटी सिगदे गाय आबाके उद्बास्तु पुनर्वासन कमिटी खारि कथा को उद्बास्तु माने तो सेम नकरै उद्बास्तु पुनर्वासन चाहिमा दाबि साबखाय हंके बा सिनी बरक तो बुतवाबले तावखौ बुतवाया दबा ताके चालाक हिनो ताव सिनी महाराजा सारेका गेटा टिपलेन इंको मानथां सना एडिसिनी बोर्डका 6 तारिख 10 तारिख माने 11 तारिख दिल्ली जिल्ला के गेटा टिपलेन लायका हंका बा महाराज लाई तखतलाय तमा जावखा अ एगारटे फाइजाका अलकारि जावखा वासेबान अप्रुव आंनो साव आंनो सकाम साव आबन बिजल जागा न आंखा ता थकिरि हिनु आं डिफेन्स टिप्रा आंखा दफानि बागै कायसा दारवान चिंगै मातंग ताव बुझका दारवान बिना बला के वता थकितुन के बता बता जाकस्तुन मासे इनका अप्रुव सजाका बरक 25 तारिख जुन खाय जावखा बरक एकबारे ऐतिहासिक बिल पास करनो थाका आंथान जतो कपि तुंगु रोनाल्डनि पेटो बरक प्रपोजल तो खारे रिसो पास नै सिग्नेचर गदा जगदीशनि बखनाय तो चेयरमैन साहब बिनि चेयरमैन सिग्नेचर जाक पास नै इनका आरो अब कि बिल दा आंगारो लॉ सेक्रेटरी संग अप्रुव आं ताकुंनो बबिन पारातै बुरुनि आं संग आंफायम जे आबुनि बिल नि कागज सना के रहमानो आते एकलाय पाना ओ दारा आबु बिल याब्ला को सांक्रि नि आबन तासा आनि साक्रि दा बथानि सानो बौ खनाय खना तो बरक हामसे अनेक बरक हाम एलएलएम खलाजक ब गाम पाक सानाय मागा खादान ताकु बखरो आं लिडार साना बगि नं साया जरा यांग जेनेरेशन दाना कुतुना मुसुं रक जा स्लाइना मुसुं रक नरक स्लाइमा बा आं तिनि फथिथांगा आं उदहक रई आं उति पासंग आसे फेकेबा फेबा आं ताबु तेबु सिमा छिना मुसुं गि सिजागैले तै सुथुजे माले यांसु तै से गंसु आं तान मे बगन काइचों सकाय चिनि गानाम जे जागा बर बांग्लादेश फाने और माइबुको बक्स बर सिटिजेन सिजिं मायाखौ बर सिता मुख्यमंत्री बर सिता मंत्री बर सिता बंकक बैसि मातंनाय बर बैसि तिनि सिं यासिमा थुपना बुसुर दुखन आं तो आं ताबु आबो आंसि साइमानो आबो नरा बर जरो सराय मा बाय फानो आं तिनि हरबा थैथाङा आं दुखक रई तो साइक्लान थाका कुबिनो साइक्लान थाका अति प्रसार नरंनि अधिकार सेप्रेस्टदिया आबो खान दाबि खायतंगु नरक सुपयता सिगार खायतंसु दाबि खायमांगाय तो जरा मालिं थानि माखलायब्ले फियाबा मन मनंनि हा म तिप्रासानि हा म आनि हा आं तिप्रासा आनि हा काम सुरुल माखायनाय बायके किरि करम फायमा बांला हानि बरवतिना हानि मालिं सनाय आं आबोनि जवाब तिनि नंथा सानरु आबा आनर बैसला जामान दुख करई आनो जे सृष्टिकर्ता ईश्वर आं जे ईश्वर जे बिसाख खायमानि बानो साजात नन जिसुफा स्लाइतुन जिसुफाना बिसाख खायना मुसुन नों कुबै दुइता मातनाय कायसांखाय रां पैसा बाय दफानि सु फालमांगलाक ते किसा हंके आंगरन मिन्स बेरे सौ बयनि बिसि बिसा जिसु अंको फाना जमा जसा फाय कासि फेलै मिहिम त पेपान बसक तांगमांगलाक आप कानि जतिं था अंकाय दफा जेखापन अबार अनेस्टि मातनाय आं साजाक आं आबान बखान कक तिन सारिका आं ताम दरम खायदिन साइतों याबो के प्रचार खायमाको गया दिस इज माय ड्यूटी आई हैव टू डू समथिं फॉर माय पीपल अब आं के दफाना केबन हाय सायको आं ताक सौ ताबुक काग्रा नान्यो तेबस कागनाय ताबुक तिप्रा मत तानि अंकाय नों निना आरो आगिनो साका हरजन देबरम आनन नों तो मासन एकलेजेन सिखलाय आं सागनाय आं आबो आं फाता तापस आं ताबो कुनो थायाब्ला आं तिनि सिनि बुकु पातल कयना हायजल जाय बीजेपी थाङै आं yang kabel saya tengah bobo Bangladesh gu back up di tahni yang sasaka anga prom ti saka lo sesa mes anu hungkir kabla pro TPM ne guli koi botana ana ambassador yang ron call khai saka guli kai botana sono tam ang samane moti sa angka pro Bangladesh gu back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sadisi nang aba sini batabo ke bon sil sapa totong ang horidan de pro Bangladesh femong nung sin thani dogo totong masari ang wan sarang to kana ti prasara nin than kono proman totong basari nung probri me osita sari abo tasar thamarang ko
आंखा से जो बांग्लादेश मुसीबत पे फंस गया वो कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तब का हिंदुस्तान में चला या हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बनाने वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप मैं ताकि आं तीन साइड आं नहीं डरता है जो डरता है कैसे हिरो दलमे sama जे किरने ता हमजाबी नों दफाना हमजागो सावै जरे आगरला नखलायकाने सारा yang ta सासि ताको नों सि दफाना एडभाइस हि दंसि जेतु नों आगरला न हुखलायजोबले असे बरंला दा लामगदो आं एमन कत आगरला बुदि जिबिन टिभिओ कारिनागो ताइ निउज चैनल नो कासे को सिकि तरह नैता बरक सीपीएम तंफुरका सीपीएम कारिन एडभाइजर रिजेक्ट अ सिकि तरगो आईपीएफ থেকে बसा आईपीएफ नि दर नगो मन्त्री दंग नुजाक जगत राजानि दल दर थांगा आरो बसावै चौ तंजावखा ओमा हाय दालाल एक आगरलो आमतिका तो खूब दालाल सिरने आपरो बड़ा आईएस एडुकेशन ऑफिसर कत था बंग बुसाबुति रख थांना जे वान्स तसे काजा मांगसि आना नासले तो आं सेतमले बरनि स्लाइमुं जतिना नांगै आं तिनि हरपात लाइथां बां दुखो ग्रें सेतमले हां अंकर चिनाय बुबागरा बनो आं तेसे बुबागरा ने आं समान खाय जे समय बतुमो बिना आग्रह त्रिपुरालेंस अब एनुअल कॉन्फ्रेंस खाये कमिटी बनो रिंगै आनि प्रस्ताव एक्शन खाया जनगण जत निनी स्टेट नि फाइपुरो याफा कयजन खरक भिडियो केमा खायतन ता आनो कक सारिता नङा पुरो सोशल जस्टिस भारत बेहामानि बासिं गरब 184 जन राजा साजां बंग संगा साइतंगा बांग्लादेश फाइ किरि करम खार फाइनेर बाय शासन फाइजागे जोंगे कमाय थाना अब ब संविधान बायनिको ब राष्ट्रनि संविधान तंग बाहाय पृथ्वीनि ब त्रिपुरा हाय बुतवा त्रिपुरा सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा आंगाबैनो बन राजा हिलिया ताबु बबु बुतवा बिन थानि आं ताबु साउन आं खनातेसो प्रखारन दङ बताम साजा उदयपुर थांपुरा बिनार लापसा फुलजाक्तिरि बताम सापुराफ्रो आं सामदिर संगम सव आं तो गयाब्ला नंग आरो से पाताल कइना राक्षस थांग तो राक्षस बसे जाकुन समयंग तंगा बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट के कम दिया आं खाय आन मा बा बंग कया आं मनरो मा खांना सि का कादे काद हाते हात हा मिलके जिना चाहतो सामारो गांथन जन तंग रेकर्ड ता सातन जे बुतो हंता वास्तवन अनेक रेकर्ड के तने खां कखाय बना आं सिनी राजा 184 तंग आने अ मेमोरेंडम से और 184 जन राजा को बुंतो आं तामुंगै आं राजवंश नाया सेबले केंतो बो राजा है के तंगेबले बसनो खायं साका बिग जायगा राजबारी बिग जाये हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंनं साका आईपीएफ तंग दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखाइसि गासरे आईपीएफ तिनो तताम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा नका तांग जका वानसा उनसो दं आईपीएफ संसबाय का बना इंडिजिनस संसबाय का अभिशाप पाइलांका ताबो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सब नहीं वानदि त्रिपुरा मथा पार्टी नि रांग बाइके बुटो बचारका अभिशाप नाखा त्रिपुरा मथा पाइने न पाइना साइतो जिसुपन तिने एतेरो हमले ओ तेरो ब्यांगति तांगि ते फेरक लाइथां सेमला कारण त्रिपुरा सन ता थकेसिरि ओ त्रिपुरा सर बुतवा जों खियानै आस्ता खसिदि सि आप्तिके छिया न ता थकेरि निनि बसाबति बंश हामांला आं तिनि साइतो मर थके न जाना बर लामा तंसरि सिनि विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे ब जाति बसक वानदिनो माथाय तंगरव तांगि माथाय तंगार संविधान क्रिबला समयतो राजानि संविधान 63 आर्टिकल तंगबा आरो कोनो नागरिकता करिकेबा जे टेरिटरी बिसिङो तंगाय आ समय त्रिपुरा तंगाय सेन्सस गानाय संख्या अनुसारे मांसनाय ब्ले नका वानदि बाफ्रो 7.5% मत 7% बेसि दङ हिन्दू नका थ्रुकसा दङ 20.06% नका ते मुगलि दङ 1.5% आमपरे निनि बिहारी तेरे कि संख्या दङ जनरल रमदानायरो गपर बो दे हैव राइट टू एंटाइटल as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole. Kianto tini baru hamani pore agreement man pore कार्यक्रम में उनका बोने बगांग सोचा मासो दिलियो सप्रोबो. अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता. ये कैसा कानून एक कैसा संविधान एक कैसे प्रशासन. हाँ नंग बात agreement कहीं नंग तिनी नॉन तिनी सिया फिर कंजन प्रभा दिवी नॉन हैंड ओवर के का from today onward.
Bisosri. Jadi tini 9 tarik September ya perka 15 tarik sim kajokoring sanai. Kajokoring ka. Eng mane pora nengla babni সংবিধান চালু খাই রেখে 1956 জানুয়ারি বা শিখে দাগরি খেলা কেন্দ্র শাসিত থিং ফিট বিস্কা 239 আর্টিকেল বাই খাইতন যাও খা আবার যত তাবাং ফ্রিনা বাকি যত রেডি খাই ছি জগর যত অমনওয়াং স্টি ফ্লাগ ফ্রিঙ্গা চিংসো অমন রাষ্ট্র সংঘ থাংসো ইনা মন সুপ্রিম কোর্ট কেস খেনে অমাইকে সং 71 জরা সেকাতের গরিত নয় বছর পর বছর এই যে রদি ফুড রিহেবিলিটেশন abo government hoite bang tik laika engkai tini orowo bo jagawa taba ang confuse na tong sari oro horijin de bonma ani bagai saito engka sung sikito buddhijibi jala sisuka rengsuka english engka hindi rengka baire pori pheka ini samane bolko nijino odika ni srai srai ya nijo odika srai srai ya chini boro congress khele na ang khorcha an ma roka pochisa dam bana kibil din sakibilo ano ang bung saya sonman diwang gono ani no bo political guragi tesok khepro engka boro pori na yabo tam sia torobo 20% ni bisingo ST rong ni committee o khaimar is committee o engka Tripura 31% gai 20% jman sanai bla ঠিক আছে সরি 20 মানে গত 50 জন ni রাজ্য কমিটি কা সং আর 10 জন ST মান sanai 100 জন খাই 20 জন engka BJP ni kai 6 জন BJP ni ban than tongo engka nang ta se boy puri nama pernai ang menang central ko padang mo thangai ano kon gok sa BJP ना तब CWC का और ना बसा चाहिए नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आंसा क्यों नहीं अप्रो ठीक है तो बा इनका तब तिप्रासा रंग बिसिंगो सावा से उन्हीं जब फाउनी जब तिप्रासा उन्हीं जब फाइए तब सा बाकी से तंगले बकुन दिनों तिप्रा ने बुई पुत्रों में ही है बरो खबर ST ऑल इंडिया ना ST बरो ST इंटर ST लिस्ट से बुई पुत्रों में तेमन जोखा boro bai no mas raita bono ka tar mani khip ka magyola you are tamo capable but recognized as ST tar mani sin boro ka tas ka uni jofa bill hin tong mani mak tham omong hin tongo engka abrong le bortong engka bono khoroksa political party khaina anatam saba uni jofa ni jotoli representative no kaisa committee ka hamba khakai jau ang pungya khu ratio huma tam tongba 100 jona ST tong hangkai baksana kereng kakai seat bo bakla yuta nin debor makon kok sa 35% ba 40% riang ka 25% ba 30% jamate angka 20% 22% amake dalong ka 4% ba 5% ga jotono percentage khlaioi sung but nam kha paikabla 19 ta but nam ka o sa bagan bo mansanai saida sari borot bonjana khai baksana kereng aro rule khai ni kai joto kisu sunung na abang khazan taku bukoro baksa baksang ba bor tam leader nai ana khoroksa bro waisa no sut khungoi lang taka bini mal phungsika nono khang leader so songya nei waisa no nang khai o bor godin sakang bon bung bong sai po jaga sa apru taboi ngko botong mebar kumar jama tia to go borong nang ngkai tai advocate binoi de bro bino ko o bor waisa no nang jise pa sito dan no leader sinya nei waisa jangya kamja waisa sut lang taka sika ga ba sini mebar babu mah lah an brother mebar ahe ko pen configures dine tong ngapti ro bosin borok dobak malang leader ok sikate a borok wan sane ejin ngi pano nono kai purito nai jora khaba nono abeli lagai ga si thaibung ro poto ta kan tok sinai jora khaba liga lagai nono milok pan kan tong sinai a borok ngap tuk krung a bono no borok kai fabricated leader no pro fabricate serga primary fesi lo ni ko ke primary fesi leader no engkai emne engkai fabricated borok ka jasa ka bano rong slai o sinama jatra som thonai mai oro kagja kring no wasano oro ko thepa wori woi gasai ko moidana pa kita thepai saga rong ka this sorry tan me dwaro e anti fabricated abo bainye ko boi mangna tini sing muti phaime koi masana yang bihi we roha jai ma pojon ya tatal sa ka ang kong ka presida lumui tong kan sa yang kala bihi we wala kutul maya atir tak na nanya anni basi bai tini wala lek kutul maya ka aba ko chai sidi apse pon no mangsa ko boi khlai ka khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tongu awon bisingoni na kasiko koglayo sangai tiro meeting hoito president secretary joint secretary salai satri por koto ni bugum kuku salai kasiko ko boy itu sta khoma pondo khasiya kai tongai ma bai kichu na kri angle poresaka ang abo khaina baga ang tiri ongkhana ya ani jibono mose amani yang tamang semanjak thabolong ni yak baithang sogoi rugui che pheja bro ang news media so an basarang so ang bel duk che pheja bro ang thaipung kuthung rugui che pheja bro
tangai chungne re kubi janai kento ani babu jodino sadin tripurani bobo tu apuro Bangladesh thang phaijak bobo tumung jodino sakri regular khaina bagai marjar gino chukti tong ka chung apting na nangla khum thiasana pension manglok mathang sakri bobrok 70 jara rol khaimang ko 60 jara rok regular sakri aba khajane takhu korok dukhoni kongna sakai sabaiya gaita tiprasa medeng nai rong so thaidi o kereng no boda bika hang khayo jotono asugoi ang bod nang khat 10-20,000 kono rokom ba aslo gali nai phano bakha tong ba asa ko phana phlai ekdam o jemon kurukshetra election khalai ma hai nor khalaita joto nakai ba joto no lo poitule phet jandan siman jandan salai ma tule phesiri ka mo tlang thana ja polsa amti ke phar khlai anta ka khana nai tong tho buddhijibi khana recording khai tong o recording no nang ka chung bang ya ka translate khai sung ngai se supreme court ni lawyer toi phano mo bobon thik tong nang phasung apti proof khai phano himlai kai chakung mata ko anda sana chaya ka ani mo lama da korang koraya hai phana paithok ko yo अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सौ गाय बिनी हिंदी यांग बाव किसी मिसल सेन दंगो इंडिया का हिंदी मा नांगो पार्लियामेंट का कॉक्स नांकाय आंगाबो इंडिया का बांगा जाक थांगा किसी मा सनका अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों साइमना लाइद्रंगौ एंकाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबो नाहार मुंतांबा जस्टिस केना जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगे मुति फना पार्टी रां साइखाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुंगते बारनि संविधान ताबो जों अवेयरनेस खाना माताको अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाय के त्रिपुरा भारत बाय हाबे करिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम तong नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम से तong माफोर लाइसेनाय बुसतारि कार्यकरिं का बसो संसै मनो ओ एग्रीमेंट ताम स्कोडिन सो 9टा आर्टिकल से तong इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन आबरन संचिन बरन मासनाय आम परीक्षा सा गणतंत्र के एक बुट बगै से पास फेल कटो अंका त्रिपुरा सिनि जे बारनि संविधान संजा 1950 का 91 से सेंसस जों 10 बছর अंतर इनका आबरो जों स्राय सावै सिनि बरन जों सिसार नांगनाय एबं बुयाफोर ना नाय जों बय अंका सिनारो बारनि संविधान पर कार्यकरिं का जोंले तेविसा सिटीजन जों बादिसे स्पेशल और वतन से तो मनाने नरो एवरे सिदा चिनी बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलो वतन सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाइया चिनी बरफ खाय पार्ट 16 नो सारि करो ताम नै रिलेशन अक और ता पार्ट 16 Part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধানে যেমন 330 342 জোড়া ওই অ্যাসেম্বলি সিটি রিজার্ভেশন মিউনিসিপ্যালিটি রিজার্ভেশন হোমক রিজার্ভ পঞ্চায়েত রিজার্ভেশন তা পার্লামেন্টারি রিজার্ভেশন আর প্রটেক্টিভ প্রভিজন জাখা সিংলো আবাহাইকে ডবল মানে সিটিজেন আদার দেন সিটিজেন যে আলাদা সিটিজেন नागरिक मा मा जे जना आपके तैसा केयर खैना बगै सेतो केदो सिंति प्लारे बगै कुनो अब सेंग्रा बंसुले पुरा सेंग्रा अमन्ति सिंग चैलेंज खैना वे टू चैलेंज विथ द वारत सुप्रीम कोर्ट फाइल मा खैना आंगाबो मोटा मोटे रेडी खै तनिका अंगा ताबो बय कोरोना कोर के ताबो ठीक आनि कर कासे कुनो फाइका आं 5 लाख कंका ताबो आं साइ तनिका 5 लाख कंका न सुप्रीम कोर्ट फाइल के ग्रसनाय ताबो सिनि बरो सुप्रीम कोर्ट पहिला सं केस खलेका केन्द्र आं खलाइकै जरा डोनेशन ना बबंग ने जतो नंबर मोबाइल नंबर नंबर नाय व्हाट्सएप नंबर के शेयरिंग हा कैरी रजिस्ट्रेशन का पर रजिस्ट्रेशन नंबर सबिना थको तने क्लिक हियरिंग का तीन तैसा अब ताम ता इंटरी वाडा खा चलो क्लिक और दिन नंबर खै रांग सना हरिजन डेभलपमेन्ट मस्तान खैना बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखनो आं बुजिका थांबैयाव खावान जाका आं साइमांका माइ मिसा तानो हे दुख कष्ट तानमांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंनो आं सेरे फुनगु 10 खोल शिपिंग पैमाने माइ पैमाने बर इसाते सयतुबो तुबो फाइसे फालिसे रांदैयो बतिके बर करि करि गनां खाका आं बगे ईश्वर बो जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामाय ककलमता मासलायका गमा हेकैना जों मो डिसकासन आं तिंगा मत डिसकासन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बनो ताङै हिका बानो सालसा खुब हलनि गेट आउट अंखर इसरा अंखर इमान आं आरो फरचिना आं प्रदुजिनो आं ताइ बुबाग्रा हिनलिया मांगा तांकै ब जदिनो yes besana ban nang bojoden ka au apur nam ti khema salia asa samaspoti bo convener rekha
a konbenai sana ringu ya khangkun thanda krei ang ase halka da khangkhorong khana kai no buina kai lebri sana thana asu bkhau kri khla asu boys kri khla ha ano saka toy tharok tui phirik fail tu ben ga ma fail lam ta mo fail lam ngai ganu bo o fail so man ano kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন টাকা নর আং যে সমান অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ গ্রুপতি মুম্বাইকে মছি থিসিয়া তোমর বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট অফ করুন প্রয়োগ মিটিং প্রাণ বুংছি হজা বুঝকা কবি বেশি জন করো না গাবনি বাগৈ ন তাবুক जों चीन द फानो कमाय थानाय आंगर बांग्लाय मोटामोटी ता आबा खलायना नायतंगो केनो ए संगठन हाजार संगठन केनो संगठन जन्म आं ताब खायसिनाय जन्म आं सानाय ताब खासायसिनाय कारण आफ्रो बुबाग्रानि संगठन बर बर डिफेक्ट आबो बांमा सानाय आं बुबाग्रा तिनि साका प्रदुर फायका यस सरिदन न नों वैसाखौ फारमिल खेपै तै साफारि आं सागाला सिबिएम टिबिएम तै तिरवा ताव नांगला आं खदना जां 6 मास बुबाग्रा ति मिटिं आं हेमनै 6 मास न बांग बाय तंथुन आं आफ्रो बिनि जे ताबुक माना काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आमथनि गतम बरमनि तो जतनि बुल खाइबले हा मायं याब्रि यासा केपलेबले ग्रेटाति प्रॉब्लम मान तो ग्रेटाति प्रॉब्लम आप्रो तो सरो फसिर फैनाय ग्रेटाति प्रॉब्लम डस नॉट मीन्स एडिसिपारि सिमिया जत तिर प्रॉब्लम समासे आबनो नरक सियागै छ ताखरो बखरो हिनके बरनो तिफेमंग नाब्ले कन मेडे साइरि कन हादे हायदे सरि जेखापन लॉजिकली गुरिस्ति फिकाता ग्रेटाति प्रॉब्लम न बुझे ग्रेटार मानता म बेबाक तिर प्रॉब्लम तिन ब समासे केंतो आबनो त किसा बुनो खातन तो गाटा आबा कासे ट्रिक खाइ बरनो तो ग्रामा सेनि गायनो बररो गादबा हंकाय जों ताबुक जे बीजेपी थान तो बा अधिकार कक सारि हंकाय हा निने एकटा गा सबाव निने पंचायत मासापासि बीजेपी खाने किरिंके बर रिया हंकाय केस सांगो केस खासि मानो सिगरे आबो फंडामेंटल राइट चैलेंज लाइक हंकाय नेंगारो रिलिया मते मते बीजेपी अरो नि करो हंकाय बरनो थांगाय नोटिस मजा कासि कलिले फैता सबसे दुनिया बा रिंगिया हंकाय बा नों काफिक जा मातन सैता हेदबा गबलायना हामबाय आं तीन तांगराव हासि खुसि मा सांगाय आं केबनो व्यक्तिगत सतरुं जागिया फेबा ताताल साखांकाय दफानो आं बुकु बिन समय फेबा आं नायनायखा सिनि कासा लिडारन कक्राताल बाय दफार अन इनफ्लुएंस थांगो हंका आबा लग लग हिंबै बिरमान मान थांगो जों कुबुइ जतन सारा प्रेक्टिस माखानाय आं तक 100% कुबुइ माखा मेबले जरा दुकान बागे चाफासे आं 3 तारिख रिफेना मासे आनि रां टेक्स मान आसातमा मायान थाखाय बनफा खमासाने मातंब्ले दादा 15 तारिख सारंग लागनाय जों दुकान बागे सामा ताताल जा फासिंगेता कुबुइखे जतन थासि कुबुइ मानाय वानसा फासे दादा आपना कि दाबिंकाय ना इता আমরা এমনি দাবি করছিন দাসরি এমনি কেন ঈশ্বর ছানা এমরা এমনি চলা হ্যাঁ আপনারা তো এই বারটা এসে বার থাকবার কি কিন্তু ত্রিপুরায় থাকবেন সানান কক্রিয়া কিলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চা দোকানে থাকাই সাইকিবলে আংকি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইচিং বানা বা কোহলতে পারা ঠিক ঠিক সারনে आं सेतन बांग्लादेश থেকে আপনার যে আমি সুতো থাক দেখছি তো নাং সাবলে তাম কিতনা বার আলোচনা প্রয়োজন হেদবা हामबाय जे थांनाय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयारमेन त्रिपुरा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनालिटिक जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनानै साव बिना पिस नि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस था हामजै गांकाकाय अ बरक बो दं सजिंनाय वालाय सलाय बे कुनो शान्ति ngैमाया बथ्राय तथाय आं आबे साबले त्रिपुरा हाव जों कमप्लीट पिस फायना थाङाकाय सिनि अधिकार स्रायस्रायना ननायब्ले गाबोनि बागै बतिनि जे पिस नि बागै ब जे बरनो रिंखा इंडिया गभर्नमेंट बरनो ताम सावै बतिनि साका बतिनि राजा हनै बनो मानि लायतंबा बरबो बरं कक बाय जदि पिस खायै बरनो बा हायना हाय लायते थाखाय 124 एमेंडमेंट खालायनाय हिनि सैरि खाता आबो तो अलरेडी प्रस्ताव तुखा कांग्रेस खायने रखायतो सावाबो बंनि जरस खालायने केन्तो ना 2019 राजनाथ सिंह से आबो प्रस्ताव तुबो आंथान दे दुदो तंगो आमति ता थके लायतुन बुइ थके पा न कायते थके मालिया इप्रासराव हेंका आं तक सानाय माने तिनो अमनति किसापनो दिदा दंदानि इंको गरै पीस लाभ उनानि मा पीस नि परकनो पीस ट्रांक्विलिटी प्रॉस्पेरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी आबो चिन्थन नांगो हाइपनो तिनि बमनो रिंगमानि पेसन आं बुजिमाया जरा तिरवा मथान लिडारक तामहि बेखार लनाय बरं आबन बेखारिया गजा आंगबनो सानाम सुंगु जोंनु खाबले तीन बेकट बस पॉइंट तंगनि तीनटा सिरि जाखा आपनि परे
এটিতে একটা 4টা সিট বাড়িখা ST রমি ADC বিসিঙ্গ কাহাম নং খাবো কিন্তু বাদ বাকিনি যে পয়েন্ট তোমার আবার সাপ করো তোমার ক্লস তোমার গাসैबो ইমপ্লিমেন্ট খাইজাবলে आं tabuk so jadi na omahai kubui no peace khaina ninga ka peace ni abo process no kubui na abo no correctly implement khaina kai o hani bosar ni political right borok no rekha hnoi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasa baru je sungmono interlocutor khaina engka mono noro 20% noro accept ba khain kai bolong boro yes bro se abno appointment khayo almost asol system ga tabu boro bo mo hai khayi borok saima mung tongo sung tabu interlocutor product kisur te ka kuni katham expert legal expert no te constitutional expert rong te sung khaina na yo muti phona kai sin auditor ma ha kai sung seat delimitation khayi sini je 62% sung o je lai thangka abono sung siang ma bai due to our ignorance already past that matter we are not mentioning but sini je tham tona bagai sini hawa sini rule ni bagai sung ama eke Indian integrity prosperity ni bagai sini assembly seat musuk sunu rejakthon hanai borok sei akai yang India government wasan parliament ro pasangka yes kobina bono 60% kai tabuk saitawo 38 tak layo do 38 ston tobo sung tolomang tong sinta angka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borno jokhon aba haitono aro borok sudu seat mangka maya masne within the 6 month election ma bangnai kai 80% minimum area no ti tesa redrawing ma khainai 37 ta bai tabuk sait tangka kai borok tum komini maya omoro maya kok borok bangka ka sanai busuk amendment no aboino aro kotok khaina rok bo সংবিধান expert mana uiko bijgasidi o je pokhe thana rokta dili to bot kurung tong bong aro tam tongba ga sana na boy amendment tini bangla han phair lo oro khale borte haru khatongba suna nangai ble suru kili mas nai era antha kai boy tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo sawani kok saiman abo angkai gosi koksi ei je Asomani Rashtrapati Jinka K.R. Narayan Bosau সংবিধান Basau set the constitution kaboni bagino o সংবিধান tino ti prasarone o political fundamental right mahangkai angka India government rang roh tongka bongni seat komi thangpano bongni rajnitik ground bokamaya ble karon area ngai map sin area ka busuk 70% edisi pulu drawing pruto 71% 29% ci general tomoni ke area ব্যক্তি খাইনাই বা ডাকাই সিং তো হেড বসরি যে কোনো লজিক সিন নাই গানি নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন 12 হাপা 1977 গানি বড় নারা ইলেকশন গই হাপা গা ভারত 75 নি এপ্রিল মাস যখন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কা বংন বসরিকা মাত্র পপুলেশন 1,62,000 আসামিয়া বংন 32 টা সিডিকা গাই সিংলা আপro ত্রিপুরা 5 লক্ষ তমনে সিং 3 লক্ষ 18,000 tomani abone abo haikeri khangkai chin bot kono problem kaita sung orok ki sankri gochin dating liable sini to si category khlai 71 jara oto 24 বছর 12 ham par 24 বছর phatam boro habuiro phatam boro urul khlai toman abono sung sin bo sung saragi angkai ishor bor gelak ke bor gelak sung ma sanai bono dili thangmo ma sanai america thangmo ma sanai united nations thangmo ma sanai sini muti tongmani jara ka refugee family boni refugee ni karone sung tabuk sina hawa kamana tengka abo mas naile ka abo no bagina ang tini o je peace no ti boni je prostav bono sahar ka abo to prostav no saru ngai nanga saham mani abo ki khom thoke ja pina ja kara age tien be kota bo sunukha aro bo tabu bo implement nung je able borno apru sajaka je 71 ni pore jara faini je kodan hin por to por buto pha khai pano bongo buto no boro khana kan sintu 71 jara best kai kok setana bro buto mane anchilia bobon kachin boro je kacha jike gwel noi anthani to copy bo o যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ না থাকা angka সময় ঘোষণা খাইকা আপনি বিসিংহ ফাইনে রক বলতে নাগরিক রিমাইয়া নেই সাইরকা আবনো কপি বেঞ্চি বড় ইনফ্লুয়েন্স লাঙ্কা কিন্তু আসল কে বারনি নাগরিক মানন খাই আর্টিকেল 5 পার্ট 2 আর্টিকেল 5 নিসিমি 11 জরা সি সাজেমা পনাই কারণ পাকিস্তান বঙ্গি থামা তো পুরো পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান
Engka abo aro government o India ni ek muti joto abo bai gora gothok sin boro abo bokro salia pones grui sinai grui sini kuno lawyer tak sujara si tongkai tangi saya au sini phona babu sai to man hene so lawyer 100 jon more than 100 tamla abo je sai to mata bina bul kribla bul kha bul sai makmo haida sadi tangi saraya bro ebang dukhoni kok Tripura so lawyer association bumong kha songke peka tila abo tak sujara registration grui kuno change body bo grui aro kuno go grui registration grui ang Koroksa ni brother ang bung salia bono cooperative society ni registration maing bolang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso sin khaijak song daran so loka sese meso huru meeting nama sing lalia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang mang song sala pelika ala sese meso registration khamang lia ang tino ko masa tini ti prasa joto ain ukilok kashe memorandum রাষ্ট্রপতি খাকায় প্রধানমন্ত্রী খবর কোন ইলেকশন গানাবো তাবর যখন ফ্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সামনাইলো রহনাইলো ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফাস ফাইনা আফ্রিকায় Apro sing Tripura Lawyer Association register ganang kai thangai sing Rashtrapati Pradhanmantri te ko ba sing meeting khainau nayo Dilip tulang thane bor apro malai nya Afrika malai khan kai ning apro series di kaha jayega policy be samdanang le ganang jane agot la tongkha angaro kuto byapar kai masana angaro kogja thine sukra mai thine ka ning kata kapurus bektira morar age hajar more hene age kaisa English ni koksa bo A coward man dies several times before his natural death. Ne English way. Ajaga so ichne ta. Kaje na e je jara finance ne rok o maiden through te khnato nang bodo no. Ang bu kiriable sable. Phai kang ko sai sengra ka phai. O tabuk sakai sakte SG group. Silai 35 ta motok silai ka hamdeka 100 কোটি mangkha. Kendo SG group borok tumuna ano. O somayo dara phagi nei. Tantha ka angta phikum seman. 25 কোটি 125 কোটি seri 25 kitan me bagai nganong thani phanton abo sung supreme court of challenge makhane sung silai tima to ni rang 100 কোটি betan develop nai 100 কোটি ba nang bosra koti ST tribal hotom lana ekta blog ase 100 কোটি lachangle angka sung 25 kitan baga sura angka sung supreme court sung case khainai tan me case ka fundamental right ti nana apro ihi dehma kumba maya sabai khaiga sabai sakka Kereng, tak kata escort security mano, kenaton, joliton, sujug mampu seng abon samplam ya. Ni ya ko jal tongfana neng tik ab boyang ti buplai thanga neng bui khiklai me yang kai neng jalo ab kari me ya bole. Tik somai rom nangu. Tabu tiprasa lawyer association register klaja kai joto tiprasa buri sara jo seng thanja kai dofa to seng tiprasa lawyer mo dofa na bole. Bung reformer go thogya tabu kaisat tribal tiprasa student federation ab khratoka. Tahu je produk jini andro jat TISF tamo Tiprasa Indigenous Student Organization indigenous thapaka or people marna indigenous student to makebo na kahang ko thuitu de wansna la indigenous lawyer association onung simi indigenous tamba jaska ngai nung Tripura first place lawyer khaiba indigenous people ngai chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rimasi sin thanya apa kaham se deep bonsu yasung tabok tibarok tabok sabla edisiwo thansa ni sawo yang TSM seborok dai TSM gosin to habla taisa katal khari tan ka TISF Tiprasa inka indigenous student organization borok katen ka pa bumung sangat kaham dekhane kenta borok nanela kholachi maste simple matter indigenous student to tong bakasha indigenous people student organization ba apti kai khana to indigenous people marneng nang tam tu nang senta all indigenous people working group ni mahnya ba angkar nang kata all indigenous working group ngai ingjapla one indigenous people bob people the people na bla indigenous people samne hum call indigenous aprok cintane onek kisu আলোচনা পরাজলো khaya nango ang sigan samaya tobe ang kisu srung toma bagai yang tin share makhayo nung jasuk pan international law keng phaidang Tiprasan phaidang so dibet khan tulung thadano anthan joto tong kopiang po poru in the international law tam se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kai sadin rashtra o kebo nagorik ni no alienable mas se man onai be namani dokol khaimia kachin Tripura rashtra so dokol kai na jak na atira basre ngai singo rashtra na indo potong siba awam bagai no je produji ko ma khaimano ke mo confuse tak lagi
Amono ti baksa angone question khala khaika tabule tini bang pungra kol khaika no gonda sara nai tam tala hai muti khaina to kasam abon te ani ku negative bri o je ma oni mes jagan ti kagos anor forward khaika ngo ke sagre ang saka ang ne ke binabo 2020 no already paija ibe oni mes jaga ang ko tongo jai kisno tongo asta gonda da na asta sato ku buida sui nai di interview khaina di angona sasaka ang pe ni na jaga nengar sange de na approve ko tongo dai Tara abon ante ko sangkuri aro kisbe tongka bin jaga bor tongka bin jaga emu bo phalma tongang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano karan para nagaram bobla angapti ingya nong saglak engka bono khang boja jara jara saba bor asti borna samang khayengya jara jara bo tangkhila sini sarkar phapinai warangni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement nongkha anlen norok angkhai srai joti nong dam dolo dag mana ba ganatantra bas mas mana BJP ria ka sing thada ta ka bor gaso hap nang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba me ganatantra ka tekun birdi pare khaisi malia tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sundruchi mari wo ang mata me bon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phaise fast track court ma sunai boro bong bo preniti ukil be sapai tun jung sanai ta ha tabu bizus bisa saya kereng bong so kereng phaje pajon ukil chin Tripura sa bo thanai ta boy ti saya ngable ka bono sungano baran sombitan bodin ka jokoring ka 1950 jana ka odra ka tu jara boro phaiman ka boro bai ka boro nagori ka bai men ka puna mana bro mai ade ka jun takuru boro jara nang nong ya parpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obrong appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro bai khai haina jasa kana kokra tadok basun kran tadok hai kai lilag kha muniri makhaino ya phata khrobdi borok jek muniri ta mane ko tam bagin no thokai tlan hanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or young phlo kra bithi phalkan ta nungla sesemes pesra pon ta hamya ani jib obogit to biang bihar biang guri phai uri sarmi yang tam sama se waise young se free pro pesra ang se paitung so young se balai wala ya bara puro asu young tombai ka boro bahai kha kho war ma tung bla e buku kosom sesemes ko boro lai bisu un suitlang no magic klang ka mayung tlang thaga akara no mok som pho tlangi thaga la ka boro buke bo thang so le salatu amti tong lo bong thaga ang ta kono sagaba sengom hai political ta khasi kubui se sona phemnai Mahatma Gandhi bo saka saptamep jayate kasa holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nanok saima te kubui se naro phemnai angla o jagas tong kachin do phani or rangri nai or do abdashi ang mo kothin samno tinus ka ke bo sarayang saitung thidan ang kai thiston thangan nangso dokhani bagasi or kunia ngasini product jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak angla borom paito saya tini bosana 1000 bar jafura kok sabun sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar to tamai se noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pa khna ble Kolkata Baliganj sengke pa khna ble Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje no Rabindra Sadan bisalja Kolkata Rabindra Sadan angkai temukastana angka haura hoi dekat thangka angkai baswe angkai 7 taka no tabu sama thangkuru angka ban khadan taku bokorok boasuk Tiprasani raja angkai tang angbon Tiprasan raja hindo raja hamba boasuk Tiprasa jaga ba Tiprasa ba thepa thuitun ka ba tangai boni abo dumukhyang ba wangsarang saki pro nang ba ang basak buang kha bukang ha nasigi sarang sui sawang jina thangam sungu nina o bornang abo tam saka ba nung to agi uthang nasing se phika tabu nasing se to kom sanang eble nung tabu बीमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये बगै ना ये जब भी प्रोसेस हमनो फाले जब बारा तब लोपा एक किसु constitutional solution kemana kento abo bino word change klaim ang abasai I don't like totally awang Tripura mata khana thong dorong obono sarayata mi takuru bukrok I respect all of you norok srase sre bubagra nang sunta thuni sakiri राजबारी फेब्रुआरी पाप का सकते बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था गिरफ्तारी प्रॉब्लम का नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है इनसे क्या पे क्या बोला तम की समय बना
Mama bu papa soan noi kobor ke da flip flip tong kai besama kema bitang pono abro lata korok lang buya phang sikre we jokor ngakai oklok ti thang kabak jaka da seke ke po bahai na pro kai o sara na ro am besar da mutlo kai pe galo mung tri lai ti be chusa kata nyra ka mia anonok ta klai be ka sa kai neng se da bai flip flip kai chung palkham barong kata kai neng jasa bakla je babu jaka ba bu papa snoro ma thang le ka asupa sing ringli ka ba boje sakai nang lai ta yes man ka tong sita rang ta gana na no pai khibano no 1 lakh dekai nang asakai na bin ko khna tna ko yable ano to bo saka singne ne ko ja nai o dino bolin debarma ISCTR tongo da bolin tongo TSN ni Sunil debarma tongo tahu sakri kai tongo tai sini Dilip debarma borang monang tako kara bo tongo ano saka bla farida nona rang nangka jetra saho kai emri ja kai thanang no hona kentonon ningka ka tibrau khang nona basan ni maya bina bo kokda mana tibrau ma thawi khang tibrau hau kai basan mari hanta nge bina bo ta mo segar ko gede pa angka tibrau sang liata je borok do phani bagi silai sirom phainai borok bagaino abo oyanele tis ini songsamani no songsara founder member kaskuis tongku the Bisha Mohan bangla ho anulosi kapi guyu ho sakta ang srase sing omo tatalangkai challenge angayang noga kabara bangla government ajadan salai beka ang salai pro saptong Jairam Phalam ije tak SD subi de barma ang sing katha ang fast thangaro sakang ang thangi thikang pro subi bai bodyguard hisabe sasung nei ang porono ekta support nanglo broni engka subir bai Jairam Phalam tabu kathang tongku jangthungo thangsungnaji boron tlangai sing thangai sidak ang GOC homok sawok rok bai sing joto kisu thirkhai DJ bai rok bai malai thiktak bangla government bai thiktama pore somoise nokbara ko nok phuse kamini deborma jayanti engineer tai bisamon chor kola phati jak thisasar ru basa thangso goileyo ইতিহাস বই থাংলা বাগান বরং বাং কয়ু অমক যতনি বাগাইনো দফানি বাগাই তিনি আবাই সেদা বাং সংব টিএনবি একট খাইমা তিনটা সিট টুকাসিনি গতং সौ টিএনবি খাইপুরো जों সিদা সানরাই फेलबाय कगजाति खायै रां रक थुंइक्लां थामारक रखनानि बंनो सिनखौ आवेदन करे हा टिएनबि खाइसिन बरक थिया कगजागिया যতনে অবদান সং দফান হামজা ব্লে রাংসুবা ব্লে মাইচারি ব্লে রিক সুমফা পাইর হব্লে কলমকংসা পাইর হব্লে যতনে সবাসু নাंगौ केबो नांगै हामाख्रै सिन्दालनिबो नांगौ सुतानिबो नांगौ बेहेबा लबसा नांगौ फेबा आंबो सिन्दाल सुता नांगौ ने बा हायकासे बुइनि बिहि बै थुरि तनानै बुइनिबो सायफा थुरि तना आबा लेङि मे समाज कासे रिफर्मेशन मातुनाइता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साख्लागा खबरदार आजे पाजे याक्तारदि आं आबो रेजिस्ट खाइमेया पानिकाय नर 80 বছর 20 বছর 25 বছর 26 বছর বলংगसो बोरां माइके सिग्ला थानानिकाय आसे सेंग्रा ताख्लागि जरा सबनि जरा करि खैबुया सभा खलायनानि बागै आं सब डेमोक्रेसी राइट चिनि हानि बागै जेकुनु समय जेकुनु सभा खैला आं तियार तिनिफान फाइदिं गां तिनिफान सय जदि नामा ठीक ठाक दंकाय भारत सरकारनो जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम तंबा साचा तो जों सिनाय ब्ले सभा खैनानि कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सभा जेकुनु सभा मा खैनाय थांतरा बागै आबाय सभा खैना बाय बखा सिना बनांनाय साना बनांनाय साना नांनाय बागैनो जोंगर खरकसा बर म सेकल गासि समदांगा और ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुंग्रै क्लांखाय को अ कायसा आसि सने दांगा ने गाबोनि बागैनो जों केबो किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय गुबै इसोरनो डिफेन्स खानाय फेबा तातालनि थाखाय इसोरनो रिना हस्रि माये ओ बाक्सा भाग आंनो खाबले आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আমতি তাসাতুম গুबै गासिनि जे ताबो रासियान प्रदुतजी ब ताबो जे कल फाइका रिंखा खानजागा तै सामन तुमा तो खब बिनि आसामुसा ना बागै आबरं तुबै फाइ सासुनायदा सासेन थाब्रो आं जनगण थानि याफारो सासुना मतन काय कक्रै आई एम एग्री विथ यू हा पीस नि बागै आं 100% इवन जदिन साका हरिजन देबरमा मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेंट पदन साका बन मासा फासि मारनाय कानुं तिब्रान अधिकारी सत्रनाय का एकदम तिनि सिटिनि जास आं निजिनो सेचाय सयरिवानो कार आं तो साचा आं थिनै नब्ले का आं मास थैमा बिनिमय स त्रिपुरा सरक एकदम परमानेंट समाधान थाखाबा आं कोचिं लाखा आनि बुमु मूर्ति ता कायदि केव काया नाङे बक्स थांनि आं सौ तब अहानि बसारला सालसा जुगे जगा मुक्तिमान थांगास नायबले किन्तु सिनि हाउस तब सेकेंड क्लास जों जागै तैसे जों हानि बर थके जाखा साइरिका दिनै साका साकेनो जे सिलाइतिने कयजन वाइबस थाका जाखा ताबो एज द ग्रुपनि बिना आबो 100 कोटी सबै बे करा हा
nggak tangi sok ya tangi tindak na bui buru len kalau wajah 5,000 koটি dijago nagarole wajah 5,000 koটি ninti prasakan le 100 koটি 100 koটি by 10 গুণ খাই কাজ বসে 1,000 কোটি ওকে 10 গুণ পর তাই 10 গুণ খাইছে 1,000 কোটি বরলে 5,000 কোটি সে 5,000 কোটি খাইছে বড় মান তা বিসিং বনে যে সিসপাই কাই তংরা কেমো সানা বাগৈ মাথা পিছ যত বাজেট গাড়ি ঘোড়া রে ওই বড় সিলাই তেই পাও তুম নতা বয়ানে সেন সিসপাই কাই তাও নানি দি বং কেম কুম তুম মণিপুর অমুক সব বয়ঙ্গ থাঙ্গাই আর্মি मा থাঙ্গিয়া পুরা আর্মি কে মাকে সিলাই সরদুম দেশ কে থাঙ্গাই আজি বুরু রক যখন কই আসিনি বাং থাঙ্গাগলে বং কেম রগ পুরমা আর্মি কাইনো পুরা গখলাইনো ও পাকানি যে সেন্ট্রি তক খাইनो बर पंगट केम हेकेनो सिसपायर खाइजागले गासिन तिब्रा ता बाहाय इतिहास इंयाको जन डाइरेक्ट मांगसे काबानै बागैनो जों सिसपायर हमक फायर जसा खाइना ngakai interlocutor संग ngakai boni India government pokhiya nang bu yang ni pokhai peace talk खाइना ngakai ama he expert borong mar nai bono dat ka dat ma he jawabi manai borok ha সিজাক নুজাক রংজা বরন নং বুতো আসারি থাঙ্গাই ও সিদিন এমএনএ এক গ থাঙ্গাই 1300 জন ত্রিপুরা যত নি সিনাই রকনি থাঙ্গাই মালে অমিত শাহ সাকাপুন আং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নামা পরে 2.5 ঘন্টা আং কেবে কক্সা কোনি ম আনি কো গিয়া অফিস তাই তাইলক নি কগ আং সৌ নর কোন সংবিধান নর খামতি বা নং দং দরে মাই কোন জরনে কলাই তং মাই নং সংবিধান অধিকার তং তরিন খর বাবা গং তকাই আং দিনা তিয়াতুম যদি না আপনার টাকা বইয়া ফেরকুম বনো এই রিফিউজি রফাইয়ে বড় বড় সংবিধান এমেন্ডমেন্ট খাই বলে অহানো সাল টঙ্কা সার ইসিলি আমার টুমকো থরা নিনি যে করন সুপ্রিম কোর্ট নি লয়ার বা নিনি অ্যাটর্নি জেনারেল हमकरि देबा बरं तुबे कि परि गाड़ी हमारे मचिनी खामति सिन खालामनो बगैया सुक्ति नान खकाय ताव सिलेक्टिन रं सुक्ति बप्तिके मा सानायता गाय नङाबो सानाय गाय नङ रां 500 कोटी रिवान बा रेसे वान तो का 125 एमेंडमेंट न दारे एडिशन मानथ्राय फायानो आरो बर इंडिया गभर्नमेंट अमन कुनु गुतरि गलांसौ तिना बं संने साका आं आनि अभिज्ञता दङ 2011 ओ एट अभिज्ञता दङ आमा एकाय पिस डायलग खायना आना तुमख्लाय रजाका बुंलगि तंजाका दिल्लीनि जखन फाका जिके पिलाइसं अमरक सिगदे नॉर्थ ईस्टार्न इंचार्ज रक इंटेलिजेंस ब्रांच रक आंगापुर साइमनो नॉर्थ ईस्टार्न इंटेलिजेंस ब्रांच हेड ऑफिस गुवाहाटी दङ नदक आगे साइसबाया एंकाय टाइमको दङ दिमापुर दङ बरतलांगि थांगा आपरो सबसाता का तावै इनका एडिशनल एम अनंत देबर्मा बुरा सुंगिने जेबनो इंटरव्यू ना देखो बिदाने थांगे बकामना नां खापुर सालचा आपरो रंजित संग फायक रम जायखौ नका बनो जतन तुमनाय साइर का तामनि सेमा नर ताम दाबि तामसा एनएलटी जसवां ग्रुप बुस्तं नका बिना 500 जना बिसमन ग्रुप 3000 रंजिनी ग्रुप 5000 रंजिनी मांगनै हमंग मांगनै 6 जना तलान थाका आं बेके सा आना का सिंका आं सरा सरा आं तो ताबो मुते मुते आं ल कलेज जों स्टुडेन्ट आं नायकात नुरिका ओंखाय आं बागे एनएलटी एक्स हा काय आवन बगै बरक थांगै काहामै सालाय इंगा आं पाइका एसका पान्दा आना चिति ताबो दङ आं न तैसा फाइबुक नुगा न मुतुलै आं रुटुक तिलाय दङ अ चिति रमान थान दङ बुबाग्रा जसवान रहमानि जसवान सङिने कुइदानै ओंखाय थांका आं आफर गुवाहाटी सि थांगो ओंखाय जों आफर आस्था जना थागो अनन्त बाबु बखाय लिडिं खायो 2.5 लाख दाबो सुरां रेखे बरक अनन्त बाबु न कसनो बाजा हाटिं नि सेसा फाइना पुरु रेखा आफर टाम साजा कासैमान ताबो बरक कत साबो किछु मांगला इंडिया गभर्नमेंट जों 120 कोटी नि बरक जों गौ साइतो 119 कोटी नि राष्ट्र चलाबोनै आरो इंटेलिजेंस ब्रांचिंग थुनि एकदम होम सेक्रेटारी नि गरो पान्दा संरक एसके पान्दा संरक साइतो जसवान तने 3 जना बारा लगे गिर बरक रै बिना सिलाइसे गरिका बयंग बा दाकावो आरो वाइसा वाइसा अंकरगो मिशन रेखाइसे साइतो गो हाइनो बिन लाइफ से कनर बाइका पिन बिनारा 300 जना तंसे जगा ता बिसा बंगारा मुसुक तिनारा तमान नाबो ताताल हार्डलि 6 7 बंगारा सिलाइ तंग सनि बर्तमानो 200 300 तंगान तंगो बसौ रंजित देबरम करि खानसु रंजित देबरमारा एक्सिडेंट तंगानो सिलाइ के केन्द बिनि गोबां पबजा दंगाव जों सेमानो अबानि को या तिनां साइतंला अनन्त देबरमा थां एडिशन एम संगिदि सेसे मेसो सागा अनन्त बाबु बिजनेस ताखलायिन साजाका या खाना वासन खावालाको दुंगुआन साजाका लैमा तंगा सेमा उलखाय
sono army Delhi army cantonment যখন বহুত sini guest house যখন ফাইকা bo যখন noko ফাইকা kan bini manchu man thang so bong ko muti phijang te kan kolia sai tongo sung boro tong so seman tong pheba nong ti problem sung sai mi ya ating isi sinthana jo tong dong karon ngai ngo bong ni wandi hindu ko bang matong intelligent khai tong bo boro juda phai bu semi deba na sinor se ti semi abla hadi sadi inka go obiya torang seman jak amuk ku yang kai ang krana nang tang thano Joshua de Burmau go gong rayos borong rohor apru inka tai ye mon to de Burma sung na jibo abon jodi bo go siang kai ang boro thana sung wano ane paradigini ane bagena ma thango tai ngkon tong bo ta kata do silong pori pheja bung salia gidi pada digini bung salia bo thango sesi mesa bo dara nang banchili ka ane Joshua guru ni army chief ni bo porichori riton kata hangka sai tang Joshua guru ro kuri nang haita sakadi ne nong saprung tu singsile wala ko ananto da kai bo silik khenyo sa ka ananto ji nang to rupiah ka danna me hin sa ka bo botning khana kan satula mo tatal nai polo sesem jo horo phai hotel bo je 1400 taka ni ai ram je nang khata ang tu nang ya anga anga pro sa ka bo nin san tai khut ka jeni ne ola sesem me sung to agot la deliver ajro chana rang ri nei jono 500 rang le ka bo bokai ta 2 lakh mam ka pro abo to borsa na bo ya ro hot indo jakata kifilo no ha gai masang uspain to anga abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni binbung ka sorus NLP asa original no bo abo bo kogre thikolo ayin thamani ek bosrong pore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub ya sukacha muino phaina bo phaiton phaina bagang hi ya pheba thudung thang phaiye olop silai tini rono ka pila phaitra pruka ekdom pura ador khai no yakti sen kai mam emon ador khai on ko kam sabu pheba jokhon yakti sabai kan kai angsa kabla ano 7 point samani একটা point ama manchi ba kejo pai rizaglia quarter malia PG kuning dikhai rahman ang skipli mar chawka PG kuning kari ka apte SB ni amna tongla ka dil debon bor kam hangkai PG ang kipi mar ka aw thangai ra kotsuni mano o PG ani khroksat nai wan sabur atir gaisiro kani phekan kai khatia o lekso moni 60 taka sapur khatian dam o tabo ko disara siro mona ani 12 wase khatia ka 12 ang ka bor tang lekso ni kana ra kaisa state bank ko sagri khai to bin bi ko anjuk angkai nok tak sai mana bini buslam masa resona to Milton kubui to lagi Milton semua to apro arbara bagai ejini pisah te maru government sia 500 taka si reject so 2000 koksa ka mani quarter malia anti malia yang anggo kong tintang saka ta thoke jati sabo thinam sum borok ache phi tini borok wase porla khapora gana rok tini sagri bakri ya kare sung bakai tang matang katan bagai ha sim tak ta dam tong si lekha pora budhi jibi ron tabo prasan khoma tama bai ang to tabo khoya thangai bo ni kombo thang koto sakri khainai angabon tabo party ka kan party ka kai abon apti borok mara mana wanistum ane first step nai sara tripura RTI ma khaginai right to information law 2005 jati project wansai koijon ka sakri gana bo boreng kotong abang pore wansa bo tiprasa bo wansa bri koijon tong fruksa tang amai ke joto format khai ate khlai ang pore PMGP je 2000 muslim simi salong kha aro subsidy busu sobai kya ST no busu bank loan dikha abon nang nai bisga tani ni house wansar dima tono pradhan mantri awas jojana dikhan kun di sebla tiprasa rang kamu sadari kamu sebolor ke sosan khobor sadak ba angabo sana tripura je indra awas jojana tomasagi pradhan mantri awas jojana kha angka abo je salong pro hoite busung kha busuk khlai ka abo joto daftar bala khnai education department no busuk tong backlog sakri busuk ta tilpri tong abo abolish khaja ka bo sarmoyo abor joto ati khlaiche am porase industry phaibi industry o tabuk tam tamo license jaga 100 mil koita tong tripura o estin koita tong garni trai license koita bus koita tong rijak kata kusra auto rijaka st koita rijaka abo reservation system tongla abor akan movement khaina baga an bkha tong khono kentu logi borok ke sachu khaimia na singmang na sing tunggu omai ke khlaima hangkai
neng abo proof thang dilima sanai ble ha omo neng proof tang khasta dil thang wasung tam nai keu gegrata type mangna pora nin buku refugee sai nang thang mo hairi nang ai ko salka bat oba khari refugee phaika sini jaga boti na khari refugee phaika muti ka muti saka nang proman kai je kamana map nai ble gaw mane boy proman mare nai ha obo refugee 71 jara family obo বাইকে 15,56,342 জন 1971 সেন্সাস অর রিফিউজি 9,17,129 থার্ড পার্সেন্ট 62.33% আবার বিধানসভা সিট 37 জায়গা বাংলাদেশ বরংসি বাইকে অধিকার বড় সাইছেন কাবা অবরং তুই পেজ ডায়লগ মাসলা তুমি মাসলানি ডকুমেন্ট দিয়ে নকাবা নঙা ফাইকা হাই মাগনা থাকনাইতা 500 কোটি রিওয়ানো রাং রিও কিন্তু কোন দাবি দাবারি গ্লাক সুদে মাত্রাম খুব বুঝি মানে 125 amendment atau borono prosab jagla angka tahu Nirmala Sitaraman 300 koti rang mana ang buj ang manai wana kha oboni kulono mananya kaisa 300 koti kok sawo ei tabu Captain JS Rathe ang boy malaika gurkha bosti thangai ang babai prai gonta 2 gonta kok salaika asu laino ba approve kono mention ang to first mala mention khaya bin number an thantongo ang naka angka bo olo SMS khoroksa ano je number ne bon sapon o borok kento খুব intelligent sapon abang ani kok sameta ang to bono saga development biking nai hedo ba bondok laisi Hai noni media channel no জন TSP ni লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো তীব্রমথা সনামানি শুরু থেকে নো আও বুবাগ্রাও সঙ্গে একমত টিএসপি এবং আইপিএফটি মূল দাবিদার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি অবকুবৈক আং ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি ও ইস্যু চিন্তানি গরৈ সেই হিসাবে মূল দাবিদার আং হিন্নাই আইপিএফটি এবং টিএসপি আবকুবৈ ফিয়াবা আং তাবু টিএসপি খাইকা অনেক বড় হয়তো প্রশ্ন খাইকে না আং খানাও অনেক বড় প্রেসনি মাধ্যম তুই শুনো দীনেশ দা বর্মা টিএসপি নি তাম বপুপুরো টিএসপি ও অহরকাবা ববা কংগ্রেস এবলে বব শিবলে চিনর যতন শিবলে ত্রিপুরা রাজ্য চিকন্তিয়া কেব কংগ্রেস নি ফাইকা কেব সিপিএম নি ফাইকা বুমুং ফারকা ত্রিপুরা মথা পার্টি টি প্রাসেপিয়া T capital, I capital, P capital, T pra. T praha Indigenous Progressive Regional Alliance. Abo TSP ni agreement. Accordingly, ang TSP thanga. Uddesho tamo Tripura land. Ang Congress ni demand no to TSP phayoi, Tripura motha phayoi. National ni agenda no to tubi অংশ ফাইলে ওর আনি হানি চিনি দফানি ল্যান্ড মাই আসাক ওর কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি মাই আসাক जों কোনো রাজনীতি খাইতই কোনো লাভ করে এবং আং রাজনীতি খাইনাই হিনে ফাইমাইয়া ত্রিপুরা মথা পার্টি দফানি মূল ইস্যু মূল দাবি অব খাইবানি মামানি ইয়াগুলো যে যেসেবা খাইতো মাইথম আপনি বসং ডিসকাশন মুখা বুবা গ্রাবাই কিংবা আর্টিকেল 2.3 ni অনুযায়ী ত্রিপুরা ল্যান্ড রিখান খাইছো ন টোটাল পার্টি বিজেপি পা হাত থাকমান টোটাল পার্টি কংগ্রেস পা হাত থাকমান আরো কোনো বাধা কংলাক এবং চিনি কোনো ক্ষতি উনিয়া जों খাইতা এঙ্গে চিনি লক্ষ্য আবন আ লক্ষ্য পূরণ जों সবই বাংলিয়া আব ব্যর্থতা পূরণ নুখা जोंनो যারা তাবুক শুননাই দীনেশ দেববর্মা শ্রীরাম দেববর্মা টিএসপি নিতাম আরবা এই চিত্তরঞ্জন দেববর্মা সে প্রেসিডেন্ট পামাবলে টিএসপি নে বং প্রেসিডেন্ট সাব রিভাইভ তামহিন দয়া খাই বড় বুঝিনার চেষ্টা খাইতাম
जों रिभाइभ से खायना नायो TSP नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिभाइभ खायना नायो रिभाइभ नि अर्थ मया दिनेश देबबर्मा TSP या ताबो तो TSP उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी उनले नों बाती TSP उनले जरा MLA उनले रो किंतु जरा MDC उनले के ताको TSP इवेंट बुबागरानी प्रोफाइल काम के नहीं गूगल सर्च करिए साबनी विलेज है ताक से बहुत उनको दिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगे आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषद नि सदस्य तमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि CPM पाइना थांगाबा कोनो एक समय चिनी हो तब रंजित देबबर्मा त्रिपुरामथानि MLA ब TSU खायदोंमोन MBB कलेज तंफ्रु बखि ताको TSU हिंदा दाबि खायदोंखो बत ऑल त्रिपुरा टाइगर फूड्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका एर पर TUF PC हिनि खायचकवा एबार बड़ा आं हिमाबले बबुपुर त्रिपुरामथा उनखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खायो आपुर त्रिपुरामथा ता आंतो बना हम तो ने प्रश्न खाइया बड़ा परिवर्तन मिन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी तम ताबो तम तमने बिसिगो आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमामले अंखरनानि पॉसिबिलिटी नु तमले बेसिया साता लाइमांला नुगानो नबुनो कैमरा तलम थालायानो त्रिपुरामथा अबोके MLA बाबो जाय उनि थां दङ हा जों MLA माबो जाय उनि सिदान द बनमे आं थांगा गा ऑनरेबल MDC महाराजा पद्दुत किशोरनि जे फेस न तुबैचन गथन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कय बार अनुरोध खायगानो नों बाखादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमतो आं साका बासातो बासायानो त्रिपुरामथा फानसे बुमुंतासि भाइके नों सायबखाबा कतर जाना मुजुङो MLA उंना मुजुङो MDC उंना मुजुङो रांसाबरी चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय साइतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आनि राइट दङ आं अनेक बरंनि प्रूफ फुनुग्रिनाय जनगणनि थानि जवाब दिहि मावबायनाय इवेन कारेक्टर तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंगनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगण में आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि TSP नि एफिलिएशन त्रिपुरामथा खायब्ले आनि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड माय अंकाय बुबागरा बसाय दङ 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागारखाबा बर दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंबो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंमामले टेलिफोन बाय आंदोलनाव बाहाया जों खायफैका बुबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टीनि बिनि उनका समायना बेसि दिन दुगियाखौ 3 বছর सिगाङाव चिनी तो अभिज्ञता दङ 18 বছর 19 বছর खायफैमाने दाबिबा आसोद आसानिया चिनी जों केवल क्रिटिसाइज खायनानै गया
যে অঙ্কর থানায় পদনি লুবি রাংনি লুবি অঙ্কর থানায় যারা অঙ্কর থানায় তিনি না হিমব 11 তারিখে চিনি টিএসপি রিভাইভ খাইনে হিনে जों প্রেস মিট খাইও 11 তারিখ অবধি নরম মিডিয়া ন सोंसे सोंगो কয় হাজার অঙ্করকা ত্রিপুরা মথানি এবং আরো অঙ্কর থানমানি আং শুধু সাইয়া যে ত্রিপুরা মথান সিমি অঙ্কর হইনে আইপিএফ থেকে বিজেপি থাঙ্গাবো দङ ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसायावनो ना निम प्रति कॉन्फिडेंस हारेवय अब मीडिया सेसन ताव कारण आं तो आसो कारण तो तोंनाय नाया आं सैटिस्फाई उमाया आनो न नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर moi खायदोंमोन प्रग्राम रगो बोबागरा थांगाय थांगो যখন আনো দায়িত্বরি রেখা আং কমিউনিকেট খাইও বরবাই আসুছি তারপর আং এলাকা থাইয়াকো তাবো কেন রিসার্চ খাইয়াকো ম ফনা মতে হানিয়া হनै ইভেন নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইয়া তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফাইয়াবং সিদাম দেবমা ফাইয়াবং প্লেনারি রিসার্চ প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবাগারা খাই তানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ হব সেনামলে আংনো টেলিফোন কক সালাই থাংলেব বেনি বাদ দেন দিনা আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं খুব খুশি নগানো উইস খাইকা প্ল্যানারিং দিনো অঙ্কাই দাসি দাম নগ ফাইলি বনি যে গাড়ি বক্সাই তোরনাছে जों কুতুলজা যে কোনো একটা কারণে চিনি কাম দङै थाङै কুতুলজা जों थांमाया नों आं नग दाफायदि नि दासि दाम साव बाइगा कक साथाब केव सावर फाइया তারপরে 1 to 1 কক সারাইনি লাস্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু 1 to 1 কক সালিয়া বুবাগরা 1 to 1 কক সামানি আজ পর্যন্ত আনিয়া সিদ্ধান্ত বলমায়া কেউ আউনি রেজাল্ট মালিয়া আবো 1 to 1 কক সাওয়া বুবাগরা বুইন তুন্দি এ ফনা তো এসে বলায় আবো তো বিপজ্জনক বিঙে সুপ্রিমো বুবাগরা ন আং যে কোনো পার্টি খাইতম টিএসপি খাইতম মানে তো ল্যান্ড ইস্যু তো ইসে কোনো দিন বুবাগরা না অশ্রদ্ধা খাইয়াকো খাইমায়া এবং ভবিষ্যতেও খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড় বই চলে মানে আবার রগলে আবার নংনি মাধ্যম তিন আওয়াই নাই দালাই খেয়ে নাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগ আছো তোমরা উচিত বুবাগরা আনো নিন ইচ্ছায় নং বড় বাজার নং সংখ্যা বিধানসভা রেডি উন্দি ইনি দুইবার ইনকো রেডি খেরি কাম নমিনেশন ফাইল বাইকে সারা অবর মা বাজালিয়া অহথাঙ্গা अंगाय टीएसपी ना नोटिस लिना को अंगा ना अनएडुकेटेड में अरे डिबेट में मत फंसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइतो ग्रुपो बबाय आं मो जनरल सेक्रेटारि दासिदा मो जनरल सेक्रेटारि बबा वर्किंग प्रेसिडेंट से दंमाने आं सागा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिल लेसिन किपिल काओ त्रिपुरा बसाई में दे रगे जों आं एडुकेटेड भाई लोग सान का चिना एडुकेटेड तो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर दी था दफानि साथे जों त्रिपुरा मथान खाइने त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोलो के बोनो दाजागलिया आफुरनो प्लान उनथागा কোনো সদস্য দাদাগলিয়া এক দুইজন 200-250 সদস্য তম তার কোনো কংগ্রেস কিপিল থাকা সিপিএম থাকা বিজেপি থাকা হিন বাংলা
অনেক সিনিয়র নেতা নব আসুক মতি হিলাইয়াবলে পাতাল হামনা নেগানি রাজানি ইনভাইট বাই মা হাবলান লিয়া রেখলাই জাখা যেখানে সেখানে ঘুপ এক খাইরিকা ডেমোক্রেসিও আবো চাইয়া আনি প্রশ্ন নং দফানি जोंबो खायफैखा दफानि बरर केवल मसाहिनी रम tlangjago केवल मायोनि रम tlangjago इनोसेंट स्कुल कलेज नि चेरे एक तरफा दीर्घ बছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে শুনলি অনন্ত দেবনা শোনা কিন্তু মতি মুলাইয়া তামনি তাবু ননি ক্যামেরা রাগো অনুবলে বুলাইমানি বাইক সবাইলেমানি নক সবাইলেমানি ও হরিদন দেবমানি নক সে ওয়েবসাইট বাইকা নিনর ডেমোক্রেসি তো তংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজপতি ফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো স্তূপার জানাবলে जों 11 তারিখ জয়েন খাইও 12 তারিখ যে কোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকার বলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বলা মুখ সমাজপতি নি সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফ চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার উঙ্গই পোস্টিং মুঙ্গ রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরে রবাই দগা খাতে উল্টা দগা খাইতন যাব আং ফিয়গৈ নাইবলে অবাক কাণ্ড নং বাহাইগাই সমাজপতি উঙ্গাও প্রশ্ন নং দিল্লি দেববর্মা নিন নফা রতিরঞ্জন দেববর্মা হিন্দু এরপরে নং শিলংয়া এমএ পরীক্ষা পড়ানাय হিংথাং ফরংগাই ক্যাথলিক হিংথাং ক आयनि परे गाय नों यामा फैयै कायजा थावर वानजों आहो बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा আর বোবাগ্রানি অর খায় খাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই উমানো থুরুকসাপা আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গंगाय আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবা নং ভাইকাই জনগণই আকার ইঙ্গিতে সাইমাকাবা যেমন তুই বড় রং গণদুলাই বস রিনান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে নিনাবত দাঙ্গানো নাই হ্যাঁ এফেয়ার খাইকা এই পশ্চিম থানাও বেনি এগেন্স্টে আনি টিএসপি কেবল যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়ান থানায় ননতো जों यागाया केस रे आइन नि आश्रय लागानाय छे खवायो कोन किछु गांकाय नंग एमएलए रो हर समुद्र हिमानि रेकर्डिंग चिन्तानि दं ताबं दिनाबा पेट्रोल लुइ लिकाय नक सो रेके पुइ पुइ खान्ता होम साबला आबारो तो चिन्तानि रेकर्ड दं काजै टीएसपी जों प्रतिज्ञाबद्ध टिप्रासानो खरब बाथांतं सঠিক পথে जों लामा खुलुमनाय जों आह्वान खायनाय जनगण जोंनि अ इस्यु থেকে जों सराया इतिमध्ये जों कमिटि बनुगान होनदार साइमिया साव प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हुन जों किन्तु डेमोक्रेटिक वेन जों फलो खायनाय डेमोक्रेसि दंनाय ट्रान्सपारेन्सि दंनाय एवं म इस्यु तयै जों दाबि खायनाय सेंट्रल गभर्नमेन्ट जेफोर दंथं क्षमताव जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुनाय जों अरब आन्दोलन खायनाय पार्टी खाइपुरु खरमनै न अनेके साका सिदाम बाय दिनेश मिसेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदाम बाय दिनेश देबबर्मा सिबिदे अब जोंहातै कक साया कोनैबो पार्टी खाइ फाइमान दंले ताबो तिब्र मता फाइ एमएलए उनखानाबले आंगा पार्टी बुं साया खरकटाम चेंज साबले नेदि न गुसना खायो नों खरकटाम बाय दंले नाबले লক্ষ লক্ষ পাইখানা বলে তীব্র মত হব আনি প্রশ্ন অঙ্কায় নং ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা
একটা মেমোরেন্ডাম ভুলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি জাকাय नै ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নং প্রকাশ খাইতম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন থানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা সেভারেল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলাইকা থাंलायका আবো आनि सुया कुमफुरु नर खाना खाना 125 एमेंडमेंट अब बीजेपी जनजाति मोर्चानि बंगनि डिमांड से चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन नि सिगां बरगाबो सबमिट खायजा आबो बाय बुबाग्रा आजुगे शुक्ला चरण सह आरवा आसुग लेखे যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আবলুপি হাস একটা হিংলাম বম পার্টি ছয় তমলে আম তো থাইয়া দিল্লি আগত লাইয়া বা কই যে থানায় বম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উংমানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথাবেকা বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি রক মালাইকা মালাইयो तामनो मानखा हिनला नं मिडिया दै सुंना मुजुं ताङै बाजि सकला बाजि ताम मानै सकला अबसों ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ বসুন तामो मानखा इंटरलोकेटर तो चीन इशू तो मया मध्यस्थकारी रायबाय अब तो चीन इशू अब चीन दिमानिया बोले अब मध्यस्थकारी से बोले 6 शेड्यूल की जों कोनो केमने इंटरलोकेटर चंगी दा जों तुबु संविधान से करी बोले अब संविधान अमेंडमेंट खाई 6 शेड्यूल रिजल्ट बोले 18 বছর পরে নিনকে তামনি ইন্টারলোকেটর নাম তো না যে যাই হোক অর অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অখরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নলে নিনি অব্যাহত আপনো নং বসে नंबा गेरेंटी सेदी तो काबले मसे तारन बिसिं मानसि नाय न मासे मानखा हंगाबा तावनि बुबागरा न ओ कृष्णपुर वाइसा आनते आं राजनैतिक समाजना हाचिनाय ओ लालसिं मुरा वाइसा अब तो जों सादि हियाबले अब को बुया हिनि प्रेस मिट खायदिता नों आं टीएसपी थांमानि सिगां देवल थांमाबा तामनि निनासं माथा बेदा हंगाबा नरनो साव बंनि कोनो इम्पोर्टेंस करै बरगर वाक से खाया नों तामनि आसे बगर मिहिं जाखाबा जों थाइमानि टीएसपी माने आरो अमरपुर थांगै खरचा बक्ति दाइरेका 50,000 रां माने थांगा नै आ 50,000 रां नै साबो आबो सोंवा नं माध्यम तै नंले 50 लाख दा ना 20 कोटी आबो आसमसा 20 करोड़ नङा जनगण यागार ग्लाक राय बांगला तुयो खलगै दंगो कारिनाय जनगण आर आबोनि बागै थैलियै जों एडिसि फाइट खैया ए एडिसि तुना थांदानि बहु बरक करिखा जोंनो खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंख इच्छनि आसि थांबाय जों दंख अब बुलाय चालाय दंनानि बागै जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সামলাইয়া আর नों बुबाग्राबो एमन भाबे जोंनो दफानो फुनुका माने मानसि नायनो तागले टिप्रालेन गेटा टिप्रालेन नों ताबक साव ते 2 मास नायसिंदि 2 मास याते 5 मास परेबो नों आर्टिकल 2-3 अनुযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমাখাই आं राजनीतिनि रं चालन खायदे दिबनो
কোনো পার্টি খাইয়া নবা তুই থানায় সিদ্ধান্ত বর্মা বাই দিনে বর্মালে এই দিবরা মাথা যদি তুই ফাই মা খাই ও ইস্যুতেই নং মেমোরেন্ডাম ত্লাङै হোম মিনিস্टार दानि थांग्रा खाय जों ते पार्टी खाइया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडाम देखायनो नर्क सान्दारलिया कोनो अज्ञात कारणे आबो नरम क्लियारेंस खाइ तांनि सान्दागिया बरम क्लियारेंस दिथ तम गुन्जन नों तिपाल मतासे खायोगा आबार सरकाराव हाबनानै आबा आं बानो सायाब्ला दासि दामनि मन्त्रन मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकारसे हामनांगौ गायनो निनि उद्देश्य कि तिप्रासानो मिसलिड खायै अत्यै समुद्र यागारिनानि दानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिका अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो दं करै निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताबो गोथां दंखौ उरन उर उपारा याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মান और কয় মাস হইগাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো পাঁচ পাইবে কিনা কাছে কাছে কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রানবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাখাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে খেয়েছে যাবো আনা মতো এই জায়গা অন্তই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আনি চিকিৎসা সুচিকিৎসা কাহিনী ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাঙ্করি নাম নুগান তেব কেলেঙ্কারিও বসুগো থাকা এডিসি রাঙ্করি কোটি টাকানি কেলেঙ্কারি বড় ভাইকাবা নাম নুগান উইথ এভিডেন্স নুগান ইতিমধ্যে বেশি দিকলা जोंनासुको थाना नाया हुमकी दुमकी लिखेले फियाबा अनायासे न अखा फायनाय गभर्नमेन्टनि बरंगो जोंना साइड खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদ্ধান্ত দেবমা দিনেশ দেবমা এমএলএ বাসানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দं খামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুংতা সিদিनै नों टिकेट खायानो तुना नांगला खामु आसंनो बुटो बजाना हंकाय दिल्ली तंतते कय खामु खाब्रम बाय खामु 1 বছর পরে से तुबले आं खायाबले बुट रेखा बेंगलुरु थांजाको आं 1.5 मास পরে से फाइबले आरो तंतते न बाजि सगलाय मान नहुन तखा 27 तारिख न गाथा दिग्रलेन मान बनुहुर तखा अबखाय अबसखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुनु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রং লাইও তিনি তানি অকালচার ফাইকাবা নক সগলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবা সব ভক্ত মা হামিয়া আংস রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাতর একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আম দিনের দেব 19 বছর রানী আম তারপর আমরা ভবিষ্যতে আমরা থানায় আই নিতো নিনি চায়া সুবিয়া তখা আং সানায় সায়ান কো গেবলে संगीता बुबा गरनो फेस टू फेस सुनले आंगा नों बिशु देवरमानो तांनि जुनाल लिया का दिखा कारि दिखा बिनतां एक्टिविटीज नों नुगला सिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर दि कारि ग्राउंड फ्लोर कारि दिबनो आ बिशु देवरमान धानुगो 900 नि रेकर्ड तमो किरि बरो कारि सिदिखा आंथागा हर खुआई जुनाल नि चेयरमैन नतलांनि आंसे तोरो बिशुनते से चेयरमैन दादि हिन्दी नर फैया बन बैकग्राउंड कारी नंगाव नन सुनना से फै तेसा दाइले पिको
bo chairman man thagai sakhun ma hung thaga haja bini uglo ko tam karo to ma sekali na bana Tiap tu Pocur Neng raja ni rang kerui Raja Lasto Bikhabiri Nomination Jaram mandai romno Election kai rikha Ang chuta party Nagoro ribai di hne Koi kuti kakar Hijam maman Di Brahmo Tharo Madaman Maya Sorkari kormosari Besuk rikha Madaman আড়াই কোটি উপর ভাইজা সরকারি কর্মচারীর বুঝে রেখা সাইডামা হামজাগো বুবা কারণ ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে আহি যাব নাই নিয়ম বুবা কারণ লগি যে বড়রক দङ আ বড়রম কারণে আহি যাবতে মান দিয়া জনগণ আরো ডেমোক্রেসি করতে পাইলা আবো সারা গো বুবা গরা ভাই যতন বাকি ইয়াকারি থামাইকা যত ইয়াকার থামাইকা বুবাগার লগে তাও করে ও কতিপয় গা বাকি বা যতন প্রার্থী মায়ান হলে হাজার হাজার রকম থামাইকা বুবাগার কুবুন ছাই কথা বক প্রার্থী মায়া থামাইকা হলে গা প্রার্থী মানে তো নুবাই দং নাবলে 11 তারিখ মধ্যে আছে অফরি দং মানে একটা প্রেস মিট দেখাই যাকা তাম কারণে থাঙ্কা বা বরক দল নিয়ে অফর থাকবো কোনো এফেকং জানে তাং খাইয়াব আবো ব্যাপাই নিনিয়া লেনদেন ইস্যুয়া আগরে এমএলএ মাউন খাইছে পাইও এমডি ইস্যু খাইছে পাইও আপসন বাগাইছে তে প্রমোটার হাপাইনে বতো বুম সাইতাং খাইনি নিজে বসাও আই এম এ পলিটিশিয়ান আন পলিটিক্স খাইও আন পলিটিক্স গেইন না হানা মান্নাই নং খাইও পলিটিক্স সরকার পলিটিক্স ইয়াকারি কাবো বমনো পলিটিক্স ইন National Party, recognized political party. Our politics. So now we are a Nimboto political party, say, Bobaga was Hable, and Boto political party. And more Mungo Sodeshar no warrior said no. Man Jutta. Warrior means movement channel. The movement can guy. Nantahani. মন্ত্রিসভা হামদায় হিত খাবা সম্ভবত মাহাব্যাপং মানো হাবিপার মানো আগত কারণ তো নাই নং বুবুরকাই সালাই বাজে ফুটিলাই সরকার হামদায়নে বুবুরকাই নং ও বাই ইলেকশন সামপক্ষে প্রচার খাইয়ে আগত নং সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা দাগে রহমা করে নং বন দাই খাইনি এলে বরখাই जोंखाय আনএডুকেটেড বুটো মা বসাই মুই থানবাইকা আপনতেই বরং মাথা ব্যথা তামথ নরক এডুকেটেড এমএলএ দংখা এমডি সুং দংখা নরকনি বানজে নেন নরক চিন্তা খালি ডিএসপি नि প্রেসিডেন্ট সাবো আবো নং সোনা নাংনিয়া নং নুগান সাবো প্রেসিডেন্ট সাবো সেক্রেটারি আবো বরং তাবো না মানে कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको को भी पूछा गया आप कहां हैं कोनो दिन और अगरतला सिटी कमिटी खाइदा माखना आं ऑब्जर्वर आना सong रेखा आं सिटी कमिटी खाइदा সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ী মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্য কালি সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব রতুকি মারা না হাইদা বুবাগরা মায়া সন্তুই বড় গ্রাম থানা থেকে যাবো observer list seria tane relay fung salai bubagraba bono city ore dile abru to ni motha buto butu basalai na nung layako tar mane bokti gang bubagra nor hap thaka bujidi inde tabu a gang muda lai thangja page ni election ni bus kamno je TEF songsawe TEF ni busin thike je फान कलेक्शन खाने सोटा पार्टी सुबह सुखलागी बस कांग इलेक्शन के त्रिपुरा लेने बाकी सवा खाने जे
borok sanmani abo abang khanaga tabu TF সংগঠন মেমোরেন্ডাম তুবুই সিদ্ধান্ত বর্মাবে আন্ত অফিসিয়াল পার্মানেন্ট আছুগো আসুময় মেমোরেন্ডাম তুই ফেকা অভিযোগ আং সাকা দাসিতম্ব সাকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন কি বছর যখন টিউজেস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন TSN TUKS TSNB জানি উইংস ন চাবো একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরম নং বিচার নচন খাইমিয়া সরাসরি বুবাগারা নারো থানি TF no rohormani TF no roh kaছে চন্না মেমোরেন্ডাম নারগলিয়া বমি কমপ্লেন ন বড় সম্ভবত থাকা থাকাই আঙ্গাও সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগারানো চিফ গেস্ট হিসাবে আচুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনা নেই পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা সেখানে বুতু বুতু কতটি সেকেন্ড হয়েছে নাই আপনি পরিবেশ নামছিকা সম্মেলন সেখানে মাংনি নখাই কারিছি রকা তল হইতেছে বহিষ্কার প্রমিনেন্ট লিডার যাই হোক আবার আসুক পাইকা রাং তখন কখা এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেইমান রাং তো সেইমানে কগে আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাবো আবং ব্যাপার আঙ্গা আরো বাবা আছে বোবাগারানো সিন্না বথাইয়া আঙ্গা সংগঠন কিচ্ছুইয়া চিন্তানি অভিযোগ ফাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে जों नारगलिया रिरह अबाहाय अनेक किछु घटना दङ त्रिपुरा मथा पार्टी दङ अस्तित्व दङ हेंकाकाय जों जेदिन प्रेस मिट खायो हर बाताङै CWC गठन खाइला दा गोरै प्रमाण होनाब्ला नं थाने दिनों बड़ो निर्देश हिसाब ब्लॉक खाई दुई मास बिसो तार माने नहीं करी क्या आई ना बोले ताजरा तुम ये को दुई तीन मास पर बिसो खाई जिन छो करी को बोले तीन बार थाने गई नहीं नो से नंगवा ना दी आन TSP ओ साव प्रेसिडेंट नो बन नंगवा नहीं तो कबा न मोथा से खाम करी को खाई भुनु दिता आसन तो काम कामना न खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बबागारानो जों हामदाक थानाय बब लैंड इस्यूति आंदोलन खायथं जोंबो खायनाय अबसे जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेटे जों आंदोलन खायनाय बिले आइ जनगणनो जों साव जारा बखा पाइ थागा तिनि अनेक दलथां जुगरिखा रियाय चिनो प्लेटफर्म फाइथं एवं फाइनायनि आशाबादी जों अनेक जनसंযোগ बुंनो थाङा अलरेडि मानतो tabo महाराजा तो प्लेनारि सेसन बिसिं थिके बिनि चेयरमैन सि जाकारै प्रेसिडेंट बिके रांखोनो प्रेसिडेंट रजाखा आबुनि यागलो TSP ताइसा एगारटा गरीबा नै फाइमानि यागलो ताइसा हाइने हाइबरगनि सयजना CWC कमिटि खायै साक्लाय जागमनि नोटिफिकेशन जागमनि यागलो नों बाहायके चं जे TSP ने किरि जागोन बरगनि ताइसा कताबे कमिटि खावै ब आरो हाइन हाइ महाराजानि बुं बाय महाराजा सभाके सयजनानि बुं खायका TSP ने किरि जागोन बरगम हाइके बरगनि जे वर्किं कमिटि CWC कमिटि खायै बसकानि गो सामुं काङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरगके आबो मुंरक तिखलाय जागना सयजना आइमेया TSP आंगकक साया जे TSP नो किरुइ खायो बंनि आबो करै आबोले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी करै एग्जीक्यूटिव बॉडी करै डिस्ट्रिक्ट करै ब्लॉक करै खा आबो तो प्लेनारि सेसन न बो साकलाय गला करै बले खानानि प्रयोजन मने थैबि कोना तुइसा किन्तु बरक जे सव TSP जेदिन एग्रीमेंट नो आ दिन TSP कमाइ थाकाय TSP संगठित संगीत TSP त्रिपुरा मथा हाथ थांगा आबो कुइको TSP नि जे एफिलिएशन आबो तो मथां मा तंखाबले तागबो
nang bubagra saheble ni namono abilis khe chidi commission no jano gi hinga nang bubagra bo ai village on ta bo tongta president chong ya ko secretary chong ya ko chong mai ta DSP remove khai di je ko le commission থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিন থাকে ওকে যেটা কোন রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে তীব্রও করি কোন রিজনাল পার্টি করি চিন যত না হাত দেয় তার জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে নি অ্যাকাউন্টস আপডেট তীব্রমত হানছে করি সিম্বল যে নিতলাং থাকাছেন সিম্বলকে মোনनो हाया যেহেতু রেকগনাইজেশন থাকে টিএসপি নি সিম্বল দমানি আনারস থাকা ইভেন ফ্ল্যাগ কালার না হারছিকা সঙ্গাও আলাদা মা খায় না আওয়াজে কোনো প্রবলেম করিলে আর আনি টিএসপি ও সাব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আব বনাই তোমরা কইয়া বং বাগিবা যখন তীব্রমতা ইয়াগারকা আঙ্গো বনাই তোমরা কইয়াবে তামখাই চলে লাইনো বুবাগরা তামখাই কমিটিতে এসে 5 জন 6 জন তুই খেকা আও বংনান সঙ্গে আবলে আনা প্রশ্ন থাকে মথা কাহামদা চলে তো হামিরা চলে তো আবার সানা উচিত যেহেতু আং মথা দিয়া তাবু তেইশ না গাই সঙ্গ আও সে কও তাবো লাইথাংজাক সালকিসা সেকাম্বা মহারাজা যে যতন পবখা কবগৈ ফাও ফাইকা সিপিএম আইএনপিটি যত থানজাও ফাইয়ে টিপ্রামা থাংখা তাবো তাইসা বাংলা হাও তাংনাই চিন বরক দফানি বাগै যে সভা খাইনাই রক যে সিলাইতিনাই রক ন মেইন স্ট্রিম ফাইदिनि কবক মানি আপনি দিনি অ্যানালাইসিস ফিরম বাহাই খারাপ হিনজাkai आंनाव मिडियाते मकम सारा मुसुनो ताबो बिकेरांखौ सार बनिये ब টিএনবি গঠন খাইয়ে রিটার্নার্স বড় একটা এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে বক ফাইকা অ্যাকর্ড এর মাধ্যমে অবহাই এনএলএফ তির বক ফাইকা আরো টাইগার ফোর্স এটি টিএমর বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সারেন্ডার খাইকা কেউ মানজাখা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ড হই ফাইবাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড दा ताबुक ते बुसुक तंख टाइगर फुल्स बाते बत तंख ना एनएलएफ टी बात तंख अब সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট ন সাইমানে আন সাইমানা কগিয়া আব এবং তাও দাবি তুই ফেলাই না আব তো বড় কই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে সালাই নাই আরো আং টিএসপি তাই ইন্টারফেয়ার খাইনাই না দফানি ইন্টারেস্ট বহুত চুক্তিন তুই ওকে বহুত চুক্তিনি তুই সালাইখে হাইকেবা দফামা থাংজাকানি आंले खाखायो তিনি ডেমোক্রেসি ফলো খাইয়ে जों হয়তো পলিটিক্যাল পার্টি হিনাই হিনজাগো তিনি যারা সিলাই রংকা বড় তেকিজা পংলকে উগ্র হিনজাগো উগ্র জাতি তো বাদ হিনজাকা বড় দফান বাকি তেকিজা বেশি হামজাকা তেকিজা এক্সটেন্ড খাইদিকা সিলাই তৈখা আং খাখাयो বড় যদি আর্টিকেল 2 3 দিয়ে ডিমান্ড খাইয়ে yakti sakain kahamunai amti package ba chenglakan nukable যেমন টিএনবি একর্ড শীত চিন্তা তুই ফিকা হ্যাঁ আর বংনি অর রিলিফ মানরূপ বংনা ইকোনমিকলি কিসা হেল্প খাইকা তো বংনি একটা স্ট্রং ডিমান্ড দো মানখা जों নিজেও স্বীকার মাখে বিজয় রাঘবন নেতৃত্বে অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে শীত কথা দুঃখায় আর তিনি বড় जों नायो सीट तो मानखा ताबुक जेटा आं जे खानामानि आर्टिकल 244 इ निका या सॉरी आबैया ताबुक जे जनजाति मोर्चार 125 एमेंडमेंट नाकि एडिसिओ ताबुक 28 टा सीट 50 खाइजाक ना उइदिन दे एडिसि नगार 50 जाबा 60 टा बा खाइदोदि 100 टा बा खाइदि निन जागा सले सीट चेपले बारो आम कोन फायदा करे आरानी कोन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करे तिप्रसा सिन गारंटी के नि डिमार्केशन से आने हाने ओवर राइट्स
Aben article 232 phaika gai. Tabuk je yakti sarani da hin tongkha tamung tongkha na bod de dabi ni bitita abolan saimia obo article 23 no sani phaika gai ka. Angka khaita. India government ni je officer patpa je per faltu je neta rok je faltu hatani borok rong sar minister chief minister jomui dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar Asia ni bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মোতানি সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাজে নাই আর কি লানো সাজে নাই বরং বনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেব মান কম সরবনা কথা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রকম ফাইয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কথা হা তাই সিলাই বাইতেছি কোন খাইমিনিয়া বতাং খাইমনা কক সাবাই দা Washa Hemant bisa sama lo, washa Omicha hanurut tanggo, washa Malay Tianggo, botam kaba, botam Kleman kaba, bukumang kanya kita kama. Tabu, jambu jalan aku pasang go, suri lah aku pasang go sini MLA lo tangga, sam dari pasang kaba, sengaran ni office kota, sengaran ni punya kan besar anak, video hanya ke porok pas dan kumba. Kamu selagi apa? Apa silai baik sih kamu klaim dia? Kotang klaim mana? Kok salah ya? Tahu sini Yamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sering kerja, maksud 55 putih baiklah, orang baiklah, untuk kolej itu dia lah. Untuk tahu orang tadi, India government kerja ni. Meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain dimensi banyak kumu tangan ke saya tengok sing aplikasi nak kan kumu sabu ba bunyi borok itu bono tengah apa ini na borok serai ro semua kita sudah sempat senggutir ini hanya politikal baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini lihat orang umum ni lihat tahu lah itu dia gini kayak dia हमारे करीब ले India government ni je officer patpa je per faltu je neta rok je faltu hatani borok rong sar minister chief minister jomui dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar Asia ni bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo abon bagai no mengjasa pun anak aja kok kepala je siya temuni kok hawa je siya temuni apa turun sini tanai 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মোতানি সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাজে নাই আর কি লানো সাজে নাই বরং বনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেব মান কম সরবনা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রকম ফাইয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা washa Hemant bisa sama lo tanggo washa Omicha hanurut tanggo washa Malay Tianggo botam kaba botam Kleman kaba bukumang kanya kita kama tabu jambu jalan aku pasang go suri lah aku pasang go sini MLA lo tangga sam dari pasang kaba sengaran ni office kota sengaran ni punya kan besar anak video hanya ke porok pas dan kumba kamu selagi apa? Apa silai baik sih kamu klaim dia? Botang klaim mana? Kok salah ya? Sekarang semua tahu sini Yamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sering kerja, maksud 55 putih baiklah, orang baiklah, untuk kolej kerja.
Bijaya Ratnasar untuk tabu kebangun tadi India government klay le meeting kaham misi rasa lah itu cara supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari pai tiga yang lain bimen supaya umo tangai kesai tong yo sing application kan kayak umo sabo ba bunyi borok untuk bono sing apa dina borok serai ro sing budi saya sing kana sing budi ni hai no political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang ngomong ni niat apa zaman itu dia kini hai dia हमारी करीब ले और borok bongi hai lihat hari itu dong bang salai dua bar salai kali kena apa nang kau mau kau nama semua borok hai apa no sini kalau masuk di tongkol asuk di orangnya implement kaji ini bang salah ada jadi ngomai bukan lo borok jatuh kau ngomai je sukti ni asuk di orangnya kaji ini bang salah nggak tahu kaca tahu ya di siwa kamu tak karena apa kalau cuma kau rozak ang 3 bar 2 bar ukil itu sudah minister mereka prime minister mereka dan secretary mereka chief minister mereka tak remainder mai har remainder unai jetu sufi to program kelu mereka government kelu prime tabu hat remainder mai amanya semua orang mai selain ke puro tangai thang yang ungi thang yang ke baจึงมันน้อยถ้ามันเป็นชีเลบันสิ่งสำคัญมันพี่เราเราพันมาก็จะไม่หิ้งเลยเนาะอาจจะไม่ต่างกันmasalah bihik basai mayang ngai kablai tongo borok pun history sisiba borok pun thui jatong ba to bangwa ongko ro ngomong mani suang nang lai mangsa horai le engineer ro to bangwa ne ro mong thani to tong thui jatong mong thani bo ngomong ngai no yo kai ka basuang ngai horai tika ka sapa tika cinta farok tabu khasi ko khasi nan ang khasing ko sakablay kasakawa sini borok fani history tongo sini script tongo sini counting method tongo sini raja raja itu eksa surat nobin bisa kata sian nobin tongo apa kemai tanya ni dah history English itanggo ungui penai baikak go sini borok farok ishor agi kok raman tongo Adam by Havana, sini Chandra Abu Karana. By time is go ang nong hanya hai hari kinai, by Prithvi na hanya hai Raja Song ini ruh hanya ini sama itu. Apa squad nak kinai? Apa ke zaman apa orang sana silai bay? Apa ke zaman apa dragon nak febru? Apa ke zaman apa sumber squad nak febru? Apa ke zaman apa ruh kotor febru? Sadarun to tam si gumusan family kaisa ru famous tam si gumo corona famous apura ano sada corona panya ini sada ano labuk teo sumnahani kesap mo klien pathor gura klien salne gura klien ru klien mo kono ya ru klien haino panapsak lai klien ru kotor klien apur tang lai nai isorno sang lai yang maro isorno kiri yang maro isorno dia ro matanya skuli ne ro pai thago viral sejak tongo thui samudra hayangan ni sobat nang bani apa orang tabang nasi itu kena hambai dorong ini pai kok sing dulu borong borang MDC habu kana produk isu dia berman pong sala donra bota mun sakaba bo mane sini ayang hawa tongnai sobao himai rong khaidiawa sonjak modern yang noi bo khatam songjak sodang thaiman kaba washa heman to bisa sama ngo washa omicha hanro thango washa malai theyango botam kaba botam klaiman kaba bokum hang thaimel ta kono tabu jambu jala no pasungo suni lab no pasungo sini MLA no tangka sam darte pasung kaba sengaro ni ofri aspato kota sengaro ni bunyahan besar no
Video hay aga borok pas dan kumba. Kamu selai ke ba? Ha bai silai bai ti si kung selai min ya. Botang selai mana? Kok selai ya? Kung selai min ya. Oke, botau apa orang tu ini ras di tengah aja pernah bucu. Habu agak apa? Bukan angke hamka saya mau kenal 2 bar 3 bar 2 bar asuk lagi cari kenal. Ngebobo bono lagi tu mana kenal. Terlalu itu saya menyanti orang kenal karena kau dia. Hui tong neng kong lo punya nama. Satu neng kong sekarang nama. Pasal usia bos satu ni ada lah. Ami ukur pom tina ni lo. Me ukur pom tina ini siapa? Apa kesini kanang deh. Kita mungkin mengasa kau borok semuanya kau. Apa cina habu apa? Bin bising di apa sam temu temu. Angga wasyo las lah sible. Tahu sinda situ dol PSP sidang di rumah. Jadi saya dalam sini di rumah kartu di rumah aku kau yang ni kau ni. Dinas di rumah. Borok kisah saya datang aja orang orang. Yang bos sih boleh. Tapi orang orang. Walau podnasa saya bos orang orang. Kusung di sini mantai dia raja no mana nih raja raja ini cuma nih untuk 10-15 bosor orang nanggo tengah behem cang lagi ba tengah orang yang lagi ba di pino orang nanggo raja no orang nanggo kata aku mau kali tengah sini kata lah itu kabuk je apa ke tong kosong kau pagi silai patham tu solution ya ni je samani tabuk solution khanya ni ke central government bai bo hai koglam salage tamo man thai no 6 jaga wat lange central government be kok salage abo hai chini সমস্যা no সমাধান thaiman hai ke bor faida tong ba ke bo hai kok choli lai tong bahai ni opinion India government itu एक मिश्र संगठन संस्था है गुरु स्पेशल आगार स्पेशल सेक्रेटारि रखा बताओ लिखते हैं मैं कहता nggak borong ba rasidi borong ba rasidi yang tidak borong tahu kalau sini kau bunyi hani borong tahu kata paling borong terjadi borong itu sudah tidak saya mah dili nabi serang itu borong saya mah yang kata di borong itu saya mah seng ceritanya baru sengatang saya mah kayak sadar jenis no anak pulang ngomong di dua bina ko man siya baka yung government nila naik mo kita rasa semua siya deh asal kewan gitu nggak perlu orang nunggu tak anak batas kalau ini bangun itu deh justru sekolah nara kan yang apa yang kan sini itu mau namon di tengah dia enggak bagus lah jaga saya assignment tengah baik enggak kayak sini bus stop Suti saya malah beli no, implement kayak sini no, setiap government kau mau riau kabel. IPS dong no, IPS pangtung, TCS pangtung, IS pangtung, borong pada saat ini no, borong kapal tu, borong India government no joko, komke, rang ruinai, di government no joko rang komke, rohrinai, salah gimana? Bakuk suwi mano borong yang sini coba tanya pang tu rang pang teh mano asal boleh kerja kalau tabuk bahaya thang itu tong semi ya official lain mai thangang ke tapi main yang tanai political leader betul ke political leader ke alada jenis political tadi ini enggak bagaimana kamu kalau dia nggak Facebook itu kan borong tabu borong apa yang pimpin saya kok nggak kamu bilang no sandi ekor kaini ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok tam-tamnya kok indra kami ini lain kan misal nama kamu nanti beli kan baru jago sore ini wanjir rumah tanggo kajun tong lain ini mas tanggo itu Cina lain part pledging tong aja real bayo gari bayo bawa hamla dia sang marong kota bang mana Cina doh Kupai kerja, kumaros siapa dia hencang marong sentuh jual gerai, jangan bolong tongkol gerai, yang kami kasih tu Bangladesh pakai ni kan,
Juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja orang itu ini tak lain aikar orang kau kaya boleh memang no bong ni borok sebagai official SDM video tosi roh je bong borok sebagai tamu ni lah kaya jadi ni SDM orang kerja untuk monitoring komunikasi tolong apa manis orang kaya lah CD dapat di mana? Uji di market sem CD edisi, awak sengkang pasang kah, bukan pasang kah, seng orang khusus kata kau. Di edisi ni, orang spesialis gaul, tapi parapan tongkang apa rotor mana, tang list sengkang saya bro, di bilang kanya insyaAllah, arrangement security apa tu kau kau? Indonesia mur power CD edisi, abolition of CD edisi no, apa ni? Power nani direct handling of sini tapi di sini edit cuti tong deh apa kelaya belum Inte tahu je borok kaisa tahu tungno je hatar hawa kahau je tong tongai rok sabak khai tongai rok silaino pei sabak khai rok borok bobo man thaino sanai phaikan hangke i tripra hawa chini borok bagi kaham ngai nang bobo haite wansu bobo man thai tong borok bebek phainan uji dia hanya nuti dia bebang no, tangi peni ba, sung heaven dozer sama bro dia boleh, sung suki kaya nai, iko sung mai, Indonesia sama siapa tulis kurs, di dia di Jawa, busuk pai sipai rok tong kena, bobo din tini kuno di berapa jatuh borong tong asal tonggo, ang pine apa tongmu, bagri mano, rang senango, ris senango, as senango, bangsa gerak di beralen sano, engkono. Edisi na grata di beralen sano, ang lain sungguh bolong di gua sama klien ni orang, udah hana wabah itu meba, isor apa pun dina maklaya, anole, kalau kita bising tu, isor ni bising tu, dengar ruang kecil ha, kecil kusung nara raga kayak mana, di lecin ha, Himalaya sini ha, Barma sini ha, arang curi di sini, angle curi pe, uluman pinai nak resap nai, norok sibuk tibina sap nai, barang tu parok ni nai paitang juga, ni angle curi sih apa yo. Mujhe sepan satu, deh Bangladesh awalnya, tu Islam tangai suri fayo, cini ha gini suri fayo, semua mai salsa, ama hajin itu, lagi wang jombu jalawo, nggak budi rago, yang tebangga yang cerai rago, mandai rago angkari baiknya bising suri guru, paksa kawasan nunggu lalu mulai le, oh suri cakap bos lah, pada kita pernah Korea ni nai, apa orang bising suri wo. Orang ni jenis nadi, orang ni Cina, orang ni makar pakai oleh morok, tabu bahaya yang ini se, sama ya kok suri bayar ini, anggai orang di sini ada orang lebih ini, tam kobung tongai borok no je tahu bolong ko tongai rok no ni kobung tam kaki no borong kobok ka, tahu no sampai kita udah kamu ka, abon kobong nai borong no, India government no abon kobong nai. Oh, chicken package ruinai. সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীনে অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই जोङो হতো হাইনো নাংয়া রাং রিয়াবো অর মানো নেতা রংবা এমএলএ জানা বাগै एनडीसी জানা বাগै নাই তংগো নুমনিতা উসাঙ্গো বিদ্যুৎ চীনে আংফেং বিদ্যুৎ কক সামার আবো নাংমানি কক দাংখানা Wasyakaba Andro Sopantiru, Wasyakaba IPL Tintiru, TSF Suruga to Urman Sris Pantiru, Kamu ke Debna Koris Sanju, Kaptiro Warang ni bagai jen kenapa? Aku potong ni, dia government ni, dia official patpa, dia itu halku, dia netara dia halku. Hata di borong orang seorang Indonesia, Indonesia semua itu juga. Hata di borong seorang foto-foto bisa itu juga. Borong itu dulu itu juga. Sini, sini dokter roh, Asia ni bagai, tonglar yang ni bagai, China yang ni bagai naik. Ishon sini yang bagai naik, selain menanggu. Sulawesi itu dah naje papa lagi mana? Ishon Suria winai, mutanya Suria winai. Arab pakai tangan satu yang naik, itu orang satu yang naik.
borong borang MDC abo gara produk isu development kong sebenarnya kota muni sakaba bo mana cini ayang hawa tongnai coba tinggal rumah idea wa project modern yang lain bo katam semasa sebutang temen kata apa silai baik sih pun klaim dia botang klaim mana kok salah ida wajah hemat tak bisa sama orang wajah om cah menurut tengok wajah malai kayak enggak botang kaba botang klaim kaba bukan hang klaimnya kita sama tahu jambu jalan aku pasang kok suri lah aku pasang kok sini MLA orang tak kamu dari pasang kok sekarang ni offer kota sekarang ni punya kan besar anak video hanya ke porok pas dan kumba kamu sebagai apa apa silai baik sih pun klaim dia botang klaim mana kok salah ida tahu sini Yamro shooting saja eksekutif baiklah sering saja offer 55 putih baiklah orang baiklah untuk college itu dia untuk tahu kebangun tadi India government ko ya meeting ka ham misi sa lai tiro charo su bai badam sa ri tiro biskut sa ri tiro sa khai tiro ko ka ham sa ri pai tiga yang le dimen se ko ya kumo tangai ke sai tang yo sing application na ka kumo sabo ba bunyi borok itu bono tengah pa dina borok sa ri ro kumo puti sa sa pala sang butir ni hanya political baca pajak tuh, rang baca pajak tuh. Sini lihat orang umum nih, lihat tahu lah itu dia gini, kayak dia हमारी गरीब ले, India government nih, jauh bisa orang patra, jauh bisa orang haltu, jauh lihat orang jauh haltu, hatta di borong seorang minister, chief minister semua itu juga. Atau di borong sar kota-kota besar itu siapa? Borong ketua dulu itu siapa? Sini, sini dokter khasiat ni bagai, tonglar ni bagai, canglar ni bagai nai, ishor lo sini yang bagai nai, selain menanggo. Abon bagai no, menjadi pun anak aja, kok kepala aja siapa kemuni, kok hawa aja siapa kemuni, apa turun sini tanai. 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া ওই নাই মতান্য সুরি ওই নাই আর ফাইকা তার সাজে এক নাই আর কিন্তু রান সাজে এক নাই বরং বরং এমডিসি হাবো গারা প্রদুক কিছু ডেভেলপমেন্ট কং সালাবনরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিমাই রং খাইদিয়া ওই সংজে মদন ইয়ানে ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা ওসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসে অমিছা হনর থাঙ্গ ওসে মালাই ফেয়াঙ্গ botang kaba botang klaim kaba bukum hang klaim ya kama tabu jambu jalan aku pasang ko suni lah aku pasang ko sini MLA orang tangka kamu dari pasang kaba sekarang ni offer satu kota sekarang orang ni punya kan besar anak video hanya ke porok pas dan kumba kamu sebagai apa apa silai baik sih pun klaim dia botang klaim mana kok salah ida sekarang semua tahu sini Yamro shooting saja eksekutif baiklah sering saja kosong 55 putih baiklah orang baiklah untuk college saja bijak ratus saja untuk tahu kebangun tadi India government klaim le meeting kaham misi sa lai tiro charo su bai badam sa ri tiro biskut sa ri tiro sa khai tiro ko kaham sa ri pai tiga yang le dimen se ya kumo tangai ke sai tang yo sing application na ka kumo sabo ba bunyi borok ngo bono sengo pa dina borok sarai ro sengo buti thai sing kana sing buti ri nai hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang umum ni niat tahu lah itu dia kini kayak dia हमारी गरीब ले borok bongi hai lihat hari itu dong bang sarai dulu bang sarai kali kenapa apa nang kau mau kau nama semua
Norok pai apano sini ke bawah sukti tongko sukti rongna implement kaji ini bang sekarang ada jadi ngomai bukan lo borok jatuh ngomai je sukti ini sukti rongna kaji ini bang sekarang nggak tahu kaca tahu ya di siwak kamata karena apa kalau cuma kau rozak ang 3 bar 2 bar ukilu itu sudah minister nota prime minister nota dan secretary nota civil minister nota tak hat remainder mai har remainder unai jetu sufi to ngoprom kelu ngai te government kelu prime ne tabu hat remainder mai amani semua man kore to mai kelayang ke puro thangai thang yang ke ba जों मा नखरनि मानफोर सिलायबान जों सानै मानफोर दफान मागे जों मैहैनाय न आगे समाय थांगा बसा बिहिग बसाय माया नैनाय काबलाय दङ बर कुनु हिस्टरि सिसिबा बर कुन थैजा दंबा गोबां बर नों माने सुवाग नंलाय मांस हरायलाय ले इन्जिनियार गोबां नेतार मं थानि तो दं थैजा दं मं थानि गाव नगैनो Lupain kamu suang ni holai tiga, kesapa tiga, cinta farok tabu kasih aku kasih nana, ang kasih gua sakap lagi, kasih kau, sini borok tu fani history tu, sini script tu, sini counting method tu, sini raja raja itu tak ekstra surat nabi, bisa kata sian nabi tu. Abo kemai thangya ni da history English thango ungui phenai bai thak go sini borok da farok ishwar age kogman tongo sung adam bai hawano sini chongro abo garano bai thak ni jogo ang nong haina hai har kinai bai prithvi na haina hai raja jong ni ru khainai ni sawani tongo apro squad na phenai ako ke jamana ba sungta ni silai bai Ako ke zaman apa dragon of Febru, ako ke zaman apa sunglahan swan of Febru, ako ke zaman apa ru kotor Febru, sasaran to tam si gumusang family, kaisa ru famous tam si gumo, corona famous aku rana sada corona panya ini sada kan, lalu teo sunglahan kesap mo klien, pathor gura klien, salne gura klien. Ruk fan mà con nuôi ruk fan hay nó phân sắc máy fan ruk kotor fan upload tăng này này Islam nó sang này yang maro Islam nó kiri yang maro Islam nó dia ro mà tay nó suri này ro pai thago viral lo sejak ko thôi samudra hayangan ini sobat nang ini apa orang tamang nasi itu kena hambai orang ini kai kok sini Borong MDC habu wakara produk isu dia berman pong salah bener. Bota muni sakaba bo, mana sini ayang hawa tongnai, coba himai roma kajiawa ismojak modern yang ni. Bo katam somasa sebutan temen kata, wajah heman tu bisa sama orang ngo, wajah omicah orang tanggo, wajah malai kayanggo, botam kaba, botam klaimang kaba, bokumpang klaimnya tak kena. Tabu jambu jalan aku pasung Suri lah, mereka pasang go sini MLA nak tangka. Sekarang dari pasang siapa? Sekarang ni offer satu kota. Sekarang orang ni punya besar orang. Video yang agak borok pas dan kumba. Kamu kelai apa? Apa silai betul sih kau kelai mana? Botang kelai mana? Kau salah aja. Kau kelai mana? Tahu ke? Botau apa orang tu ini rasmi, mana jangan nak buci kita, habuah galapa, bukan angka saya mana, kena 2 bar 3 bar asal lagi cari kena apa, ngebawa lagi tu mana kena apa, terlalu itu saya menyanti orang kena karena kau je, kui tongeng kau nak punya nama, satu yang kau nak sekarang nama, macam bos katanya dia lah, kami ukur pemfina ni loh, kami ukur pemfina ini siapa apa kesini kanang deh. Kita mungkin mengasa kau boros semuanya kau. Bukan cina habu apa. Bising di apa sama kamu cuma. Angga waso surat lah sih tahu sih nggak sih dol TSP sidang berma
Kasi Lamsing Deborma, Kartik Deborma, kung yang ni, kung ni, Dinesh Deborma, বড় কিসা তাইসা রাতানো জরানো নাগো 1 বছর 2 বছর শিখুলে তাহে জরানো নাগো ওয়ান পড়নাসে 6 বছর নাগো কুসুম এসিনি মান থাই দে রাজাক ন মানানি থাকে রাজা হিনি তমনি অন্তত 10-15 বছর জরানো নাগো তঙ্গে বে হেউ চাং লাইবা তঙ্গি তমার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপিনো জরানো নাগো রাজাকনাও জরানো নাগো Kata pun kamu kali tangkap ini kata lah. Itu kabuk je apa ke tong kosong kau pagi silai patham tu solution dunia ni je sama ni. Kabuk solution kaya ni ke central government by bawa hai kau gelam salai tamo man thai no soi jaga wat lang ke central government ke kau salai ke apa hai sini commission no samadan thaiman. Itu bapak faida tong baca bom hai kok sol lai tong bahai ni opinion India government itu एक मिश्र संगठन संस्था है सेक्रेटरी स्पेशल आगार सेक्रेटरी रखता है बता लीते हैं अपने कथा नग बरोबा राजनीति बरोबा राजनीति किन रहता है बरोब तब जगह सिने हाउ बुनी हानि बरोब तब खाता पानी बरोब कर दिबा अब बरोब itu sejati dong saya mah Dili Nobis orang itu borok tong saya mah Calcutta di borok itu tong saya mahซึ่งจุดที่นี้พอรู้สึกว่าตั้งใจกันใช่ไหมเอกสารที่นี่ซึ่งเนาะอันนั้นพลังงบดีๆว่าบินเราก็หมายใจว่าใครเนาะงบเป็นหลังในใจตรงนั้นคือเราสู้หมดเสียเลยอาศัยแก้วันนี้แล้วงั้นพวกเราว่านู้นแต่อันนั้นบัดดอสคนเราบินที่บางที่ตรงนั้นจุดก็สเปรย์น่ารักเลยยังก็พยายามกันนะสิ่งนี้ก็หมดน้ำมันที่ทั้งกันเจียงกันบุษราfujaกันsaya apply tonggang baik, tentang ke city bus stop, suti saya malah belajar no, implement kayak sini no, setiap government pun mau riau kabel. IPS dong IPS pangtung, TCS pangtung, IS pangtung, borong pada saat tadi mula, borong kap hal tu, borong India government no joto, komke rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salah gimana bakuk suhu gimana borong di sini coba kerja pun rang kom ke teh gimana asyik boleh kerja kalau tabuk bahaya ke thang itu nggak semuanya official lain macam thangang ke tapi main yang tanai political leader macam ke political leader ke alada jenis political tadi ini nggak bagaimana Tabu kalau dia nggak Facebook itu dia, baru mau tabu baru apa yang bimbing saya kok, baru kamu bilang no, sandi, ekor kaini ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok, tamu-tamunya kok, Indra kamu ini lain kan, misal nama kamu nanti punya kan baru kok sore ini wanjir kamu matanggo, kajun tong lain ini mas tanggo itu, Cina lain part pledging tong masih, real bayo, gari bayo bawa hamla dia sang marong kota ke bang mani sini doh upai kerja marong siapa dia cang marong sentuh jual gerai jangan bolong tongkol gerai yang kami kasih tu Bangladesh bagian kan doh juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja doh itu ini terlalu naik aikar kan kok kaya boleh Memang no bong di borong sebagai official, SDM itu, tosi loh itu bong borong sebagai tanggung ni lah. Kerajaan ini, dia orang kasih untuk monitoring komunikasi tonggle. Apa mana sah kau file ada, sini dapat di mana. Jadi di market sen video edisi, awak sengkang pasang kau, bukan pasang kau, seng orang khusus kata kau. Video edisi ni, orang spesialis kau, Tapi parapan tongkol apa rutong apa nih? Tang list tentang kan pro, dibilang kayaknya soalnya, arrangement security apa tuh kok bro? Indonesia mur power TT edisi, aberration of TT edisi no, apa nih? Power apa nih? Direct handling of ini
tapi di sini edit cuti tongde abro khlai abla bro কিন্তু তাবুক তাবুক যে বড় পয়সা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টঙে রক সবক খাই টঙে রক সিলাইনো পেই সবক খাইনে রক বড় বব মান থাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাওয়া চিনি বড় বাকি কাহাম নাই নং বব হাইতে वानसु বব মান থাই দं borok bebek khaina nungchi dia bebek no tangi pheni ba sung phaimon du ka ba bro riable sung suki khaina nai iko sung mai introduction of separate police force DTI jo বুসুক পাই সিপাই রক দं খনা ববাই দিন থিনি কোন Ibra ha joto boro to mathang tongo thalpine phebine bo tamu bagri mano rang senango ri senango a senango baksa grata di prolen sano ngono edisine grata di prolen sano anglai sung la bolo bi wo so baklai bine ra bro hano ba bagri to mai ba ishora ba kun dino maplaya anole hola kotha bi bising toi ishoni bising toi Bengal age Cina ha age Cina kusung nara raga taimane Delhi Cina ha Himalaya Cina ha Burma Cina ha ar kangi suri di dia anglo suri pe oloman pinai nok resap nai norok sibur tibino sap nai barok to parok nai paitang jugo ne anglo suri sima pe yo muje sepon satung des Bangladesh wa nya to islam tangai suri pe yo Cina ha age suri pe yo sung mangai salsa ama hadin haito agi wang jombu jalo ga budi rogo yang bangga yang cerai narago mandai rago angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai ranu muri ble o suri chodron bosla bada kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo oroni jeni nari rago no di Cina rago no di makhar ba ga ole mororo ha tabu bahai yang tini se samaya kok suri pheyang tini angoi oroni Cina rago no ebe ni tam kobung tongai borok no je tabu bolong ko tongai rok no ni kobung tam ang kagi no borong kobok ka tau no sampai keteu ka ham ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai oh chicken package rui nai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চিনি অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশেষে হতো হাইন নাংয়া রাং রিয়াবো অর মানো नेता रंबा MLA sana bagai NDC sana bagai nai tengko nukmani ta usango bidu sini angpeng bidu kok sama ro apa nangmani kok dan kana wase ka ba andro so pantiru wase ka ba IPF tintiru TSF suruga to urman sri pantiru kamu ka deb na gori si sanjiu ngaptiro ba rangni bagai nen kanabla kuno oto tonggongi tabo borna appeal khaita itimode government of India by mini tamnani bono enele television dialogue soli tomo amaka kobiko eta kai tabo kokun kha जों जे कोनो समस्या न समाधान खालामनानै थांखां थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फायखाय थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खायनाय नों ताम सानै टंका आबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नों मा जानकनाय तापरे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बताम ताम रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमान्ड इन्डिपेन्डेन्ट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा साननानै Engkai omok tabuk bo puta bong diman khaiman ni porewo hinggakai tabuk tamungnai nini government dai borok sanai ke government of India sanai constitution ni bisingo nongi diman no norok budi nai engkai aro bargaining cholilai nai engkai oro opok salai bagai aro interlocutor thepajak interlocutor khorcha tongo Mr. AK Mishra bobena alochona kha Delhi thampuru ang एमएलए पिस्टक नि व्यापार आं बबाय किसा कक सालायका जेतु नॉर्थ ईस्ट नि इनचार्ज टंगो एडवाइजर बेकाय पिस्टक नि व्यापार बबो साव जतदुक सम्भव तारतारि जों कगलामनि बिसिंतै खायै मेन स्ट्रीम बनो तुरि फाइमा खांका काय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट अफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बरो त्रिपुरा सारंनि काहामवान सुगै तंगो अजराव बरगबो मेन स्ट्रीम फाइटान थाखाय बा नखरि फाइ कक सापायटान थाखाय काहामनाय का अबन तैना दीर्घ दिन प्रोसेस नि बिसिंतिना ताबो डायलॉग चलि तंगो ताई बुबा गराबो अ डायलॉग चलि तंगनि बबो साइमान खा
saimamani pore no bibonno ongko bai top level ni Government of India ni ongko bokok salaiman pore bo saimangkha je omo jodi chung jara democratic movement khlainai এবং সিলাবে যারা সভা খাইতংনাই जों जुदि गोरोंसा खायै थानसा खालायै कक कायसा खायै जुदि सिनि मानथायनो सानै माखाखाय हयतो जों गाहाम मानै मानो बा तिप्रासारनि थाङै तंनायनि बागै जों कायसा खिनां गाहाम लामा नायतोगै माननाय जेमन बर' एकट दंखा बंगारो बर' अनेक किसु मानखाताबो बंनि अटोनमास अनेक पावार पतर मानखा अनेक किसु इउनिभार्सिटी रो बंनि आन्दोलन ताबो कन्ट्रोल थामैका किसु किसु पुलिस प्रशासन में बंग थांगा त्रिपुरा हास्टेव जुदि जों तब थानसा खालायै जुदि जों कक सावै माखाखाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बुथ साइ अबंखनो त्रिपुरानि तकायसा लाइबुमा तंगनर जतन साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा 6 शेड्यूल नि कोनो प्रोविजन करे किंतु उपजाति युव समिति बा टीयूजेएस डेमोक्रेटिक मूवमेंट खालाया हाजार हाजार बरमते खालाया अपरदिके बिके रांखलनि विजय कुमार रांखलनि नेतृत्व तीन सभा खालाया आर्म्स स्ट्रगल खालाया बुथ साइडनि प्रेसार क्रिएट दंखा उमानि परेव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी त्रिपुराव 6 शेड्यूल बागे बातनि संविधान एमेंडमेंट मा खालाया का आबनि परेनो जों मानखा 6 शेड्यूल और 6 शेड्यूल जे सभा खालायै तिनि जे खनजरै जों त्रिपुरालेण्ड फोरनि दैगारा त्रिपुरालेण्ड जे सानमानि म किन्तु हाइन फाया गोबां त्रिपुरासा थैका गोबां बर' जेल हाक्का गोबां बर' याखुं याक पुलिस राबाय बुजागै बिभिन्न समय पंगुरुं थामैका गोबां बर'नि नख नख कमा अमथि खायै जों सभा खालामन बिसिंगे तिनि 6 शेड्यूल माने खनजरै नेमाखा किसाननि कगया ठीक अमती हाइकेनो नादि नों सारा पृथ्वीव इस्टिमु जखन 1997 आं जेनेबा थांगो उगो जाति संघव आफ्रो आं सेलायनि जबाव दंखो बर' मालायखा बर' डायलग सलितङ अनेक बसर डायलग सलिखा बुङो तारपरे खायनो बर' टाम खायका डायलग खायते बर' बुङो हानाति फिल्मखा इंगाकाय आरो बर' डायलग नि बेगा प्लेबिसाइड खायका रेफरेंडम खायका इंगाकाय रेफरेंडम खायमानि पराखाय 97.6% बर' इंडिपेंडेंट नि बागै बुट दिखा आबन बागै बर' हाके खायका कचिनर त अ सिचुएशन जों खालायमायाखौ काय आबनि बागै न आं तिनि एमएल तिनि ताकुरन सानानि मुसुंगो जे फाइदि बर' गभर्नमेंट डायलग कंटिन्यू चालकदि फाइदि ताबुनो जरांखा अ जरानो रमुइ नारेगै चिनि दफनि तमा हामपाय तुबिमानो बुबा गरबे बाक्सा खाय अगलाम सालाय जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि चिनि मानथायनो जों सेगे तुबायनो नांले हिमे नां खाखलाय जसा ताबु डिप्लोमा थानि बिसिंतै महाराजानि कैथुल बम्बाई द ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सभा त्रिपुरा सारा महम्मद थांनायनि सभा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होननाय जे सभा खाय दं ताइ जरा बिसिल दोगला दातिनो चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माननाय नि जे महाराजा फेसबुक लाइभआवबो फाइसाय दङ लोगोथुम बान्दारावबो साय दङ बिनि जे सानु अ डिमान्डखे बर' जायगा जाय दंखा ताबो कतसा कतालके फाइजावका कताल इशू फायोका जे एनुअलिटी बन बतानाय र जतनो मेन स्ट्रीम फायै चिनि त्रिपुरासन मान थायनो नानानि जे ग्रेट अफ त्रिपुरालेण्ड नि बिसिंके महाराजानि कैथुल बम्बाई त्रिपुरासन सल्यूशन दिनाया आबन बादिना तिनि तायसा ब आबन जुग्रजावका जे एनुअलिटी नि जे बलंग थानाय र मेन स्ट्रीम फायै बहाय डिफरेंस तानो आरनो सावाना जों त्रिपुरा हास्टिनि जारा त्रिपुरा सारक और गोबां रिजनल पार्टी दङ कोनो रिजनल पार्टी कतर कोनंक जारा नेशनल पार्टी खाय दंनाय बर किन्तु रिजनल पार्टी खालायनाय र गाहाय किन्तु दिल्लीव थांगे बा स्पेसिफिक त्रिपुरा संगे कोनो दाबिनो तै बर सभा खालायमाया एवं बर कक बसाया नर नायनायदि सीपीएम नि जारा गणमुक्ति परिषद तनबा त्रिपुरा जाव जमार त्रिपुरासन बागे आलादा कोन कक बसा साया कोन मुभमेंट दा खाया कांग्रेस नि कोन अजमार तिनि त्रिपुरा मांग माथाम तने खाया तिनि बीजेपी वो तने र खाया खालाया सब खालाया रिजनल पार्टी र के तिनि सिंगर आगियो तांगे सिं चिनि दाबि न माइनेबा केवल साका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मोर पावर
অমূর পাওয়ার তামা আবার ক্লারিফিকেশন নিয়া যেমন সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদের নেতারাও আকসাও যেমন নামে আপনার আইন পিটিশনকা 244A no রিনাইন বাগে বরফ সানকা আইপিএ সানকা ত্রিপুরা ল্যান্ড অমতি খাই তংমানি বাগে চিনি দাবি চিনি নিজেরান বিসিং যারা ত্রিপুরা সাসং ওরা হাস্তাও তংনায় চিনি ককসে থানসা করে কিন্তু তিনি जों বুবাগারানি প্রিফাংবাই जों তিনি যতন থানসাঙ্গু তিনি একটা কক সাইমানিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো যে চিনি সেপারেট স্টেট নাঙ্গো সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাঙ্গো जों দিলো যখন টক খাইপুরো আপরে जों नुखा যে আইপিএফটিবো ত্রিপুরাল্যান্ড সানকা जों ত্রিপুরা মথাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানকা মিনি সিনর সমাজপতি যারা থানের বড় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানকা गा आनि কক मकाय मसे ताबुक जों কক खायका मा सानाय मिनि अनेले दीर्घ बছর सभा खायके आबो जों मानिबो কিন্তু তাবুক তো সময়টা নয় আসুকে তুমি সভা খাইতে আমি তাম খাবো কেবল না পৃথিবীর সভা আংখা কিন্তু যত দফানি সভা ন থ্রো ডায়লগ নে বিসিং তিনি সমাধান কা ইস্তিনি নিব তিনি গো খাইকা জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ খাইয়াবনা তিনি সমাধান খাইকা গে তাবো ত্রিপুরানি রাজ্যনি যেটা তাবো সিলাই বিজারা সভা খাইতো না এনে বড় ডায়লগ মা ফাই নাই ডায়লগ ফাই না ককমা সাফাই নাই डायलग फाइकाखै ना जे नोंनिया टिसना ना आबो कगिया दिनै नागालेण्ड पिस्टक चलि दङ एनएससीएन बाय दीर्घ बছর डायलग चलि दङ जाके आबो बार्गेनिंग मा खालायनाय ए एमएलए टिबो अरा फायै जुदि ताबो डायलग गय दंहां जाकाय खाइ दंहां ना आसामनि आलफा बरगत डायलग दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया डायलग फाइ साफायदि तनि समस्या न फायो साफाय डायलग नङा सुबिदा अमसे नायो एका बुबागार आबुनि बागन सावो नों अरो जों बलंगो ताङो जों सभा खायका बा नि ककना नङाराम खा आबु बाय दं पंगला जों डायलग मा फायनाय गभर्नमेन्ट नि जेकोनो समाधान खायना थांखाय नों डायलग मा थाङो पृथ्वीनि जब किसु नों गमाखा जेमन जेनेबा थाङो आं तक साकाबले 1997 दिपा हासिन कम साकाबले गोबां बर पृथ्वीनि बरफ जतो साइमानो हस्तक्षेपनि बागै जों साका जाति संगनो या थेबेंनि बागै किंतु उन्निया चेनर जों सिचुएशन क्रिएट खाइमा कारण जों थानसा करै कक बाक्सा करै जों साइमे गाबोनि बागैनो बुबागारा साका अराय फरायलि तङै लाब करै जों डेमोक्रेटिक लामाते जारा सभा खाइनाय सिलाय बेखन सभा खाइतुन हायदि जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय कगलाम सालाय जिनि ताम काहाम थिनांनि काहाम तुमिमान अबनो जों मानसुगै बाक्सा खाइ साका गाकाय जों मानिमान अकम साता स्राय tabuk democratically the movement खालायka mani महाराजा बिसिंखै इ हास्तिनि जो तो ति प्रसारक तो महाराजा ने बिसिंखै जों मुंसाय मुंखा माननाय है गबा जों फियाव जाक्सिनाय डेमोक्रेटिक नि बिसिंखै महाराजा न जे जिनि बर आसावि तमानि बा आसके माने प्रासन तमानि अब कायसा पार्ट अब बे कायसा पार्ट नके लाइ थांजा सालो 3 बिनि एकट 3 ता सीट माखा Abuk MLA ini borok no mainstream of haji normal di mantam sahaja ni dong kai borok ni mainstream tabuk MLA ke TNB ni pro boman mahai no borok MLA kiro jadi mainstream of haji dialog ni bising pe sini mantai to sun manai no nge tabuk maharaja ni bising ting ke tamu ni bagai tabuk tai sa aro MLA ting no bobori hin ka bini je naharun abuk ke tamu nai Bini kita mengenai kalau beranal tirau itu apa ni dialog ni bising tu tiang dia buat Jerman mahal mana ini? Tu bini kita mau puluh kali tongkat. Bini nak kita ni dulu kalau bini mantai, bab bini je nahar mung bini samung. Dok nak pion nani asam kita ni bagai tabu Arab buja kali tongkat. Arab buja ni kau dia. Orang cengkili arungan nang nai. Cini boro cita-cita bersiang tonggo. Bus kede. Interlocutor kok masih buji kira ya sini borok. Interlocutor saya tapi sanksi po. Kita tipe lang jakar ikapo. Interlocutor ni buji kah, khar busu buji. Interlocutor ni kono. Hotel bara kok matu ya, wat matu ya. Sini kok kaya. Tam nani kono. Serai kaya. Tar pernah interlocutor demand po. Roman script demand po. Get a people lang sini dah sini koi tanga ba. Abu betul sini nang tomble. Ini college rogo, ini university rogo, secondary rogo sini. Ona problem asayo. Tabu MLA tina apil kayo tipra mata bai final ni bagai sing saya faidi norong main stream of faidi
Sudah Maharaja ya North East ni kebang ma apil khanan pore tini NSCN pisto ko phaikya tini alpha kebang ma borok intellectual asam ni borok scientific ro apil khanan pore no borok pisto ko phaikya phaya diba ga Maharaj phaikya ora je norgo pisto phayi nongi kok tam tong abo sapai bi aro no tipra motha bai gdali khana ni kok abiya noni nong sabi tahu pistok NLT alat dekat pistok gopena pinjau coli tanggo di pramothane alat dekat pistok coli tanggo sebenarnya kata khana na kok option saya main kok mukha mo je chini je dabi na hoite sing constitution je solution himani abo bharat ni article 233 sing sanai tanggo ning tabuna na haste wa judi na separate state na kai separate administration na thanga kai nungara constitution amendment khana nanglagda Constitution amendment khana thanga ka solution khana thanga nang article 233 na matha tanai abuna sara nangna nan separate state na get a different ninani bahike di সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে mo দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝি অনেক intellectual comment নব নুখা যে তামাসা মহারাজ get a different ছানলিয়া বুর ছানলিয়া খাবা তবে ডায়লগ সে ছানি তংকো जों एग्रीमेंट সে খায়াকো এক দেড় মাসে কো जों কক সালাই মানে হ্যাঁ বছর পরে 20-30 বছর ডায়লগ কুঙ্গু স্ত্রীর প্রায় 30 বছর ডায়লগ কুঙ্খা তারপরে বড় সমাধান হা ইংগাকে নং তাবু নিনি ওরা যে जों ডায়লগ খাইতমন নং বাইকে जों যে সাইনানি নং গেট টেবলেন সাইনানি মহারাজ সাইনানি বাই সাইमा খাবা एग्रीमेंट खालायमानि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक तो अबन नायै मानि परेसे नों सादे जेनर गेट टेबलेन सानलिया Apun sini bokpebo sing tamu sana public ka suna question khaine ngor tamu mangka ba tanging kolya sini bokpebo sing sana gitu numaya sing sikan le bahike sakaba onek borasa Maharaj oro phailia khadi khangkapu sabsa ki prasana saw buike bo saya sab sana u patal kinda hai sanai u rampoda hai borok sanai u bidud hai borok sanai u mongol songa hai sanai kobita jomate songa hai sanai Amti kotogula pet wana eta tongo aborno saw. Chini jet man thaina tabo kebeng le sabo. Kunu buni do kono broke kebeng ya. Sabo kebeng rampodo. Roman script na kabe rampodo sabo ngula devna gero khormari nai. Tabo khatamo Christian hodani tibra sarabno bang este certificate batil ma khine ko. Ning patal kinan ni batil khaiga ta patal kinan ba Christian bile kobita jomaten khaigara na ba विकास देवबर्मन खाइगरे दी शुक्लाचार्य नुवातेन खाइगे दी मोगल देवबर्मन ने खाइगे दी प्रमोदियन ने खाइगरे दी गोबंदा तंगले प्रेम कुमारी ने खाइगरे दी खाइफुलना बना तां कखजबन बरक सायला दिनि बंनि मुभमेन्ट नि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खाइनेन तिप्रा साव तां खाइने बरक तां कखजति साया केउ बुई कक साका के लिडर कक साका आरो सिम कमेन्ट हामिया खाइनानि tang khaimiya borok satuna borok clear khaye tang saimiya tini ha bapane kokone kisu saka bosta kamika dilio telangai chini ha chini sason bangladeshi go back je borok chief minister amuk chief minister bo bangladeshi hi sana bonana risa totara roi bogen henchi bi rekhable mukhable sang mangkli yang thaga bang dopa hamjamani phungsena dara national party o thangai borok ekta kok saimiya saya একমাত্র যারা রিজিওনাল পার্টি খাইতম নাই একমাত্র তাবুক বরং না বখরকটি সাউল রুপ্লাই খাইয়ে তাবুক কক সাইতম অমলে নরক সাই সারাইনকো তিব্রা হাসেন বরং মুক্তম এবং বুবাগারেন পিফানবাই जों तामुक तुबिमान नाया आफ्टर एग्रीमेंट नि परे ना तिब्रा हासनि बरं मुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केन बि एकॉर्ड बे मेन स्ट्रीम अफ हाइमानि एके एटिकेट नि जे एकॉर्ड हाय मेन स्ट्रीम अफ हाइमानि बबो हाय प्रोसेस थायखा ओमफ्राय अग्लाम सालाय थांखाय जोंनि बर'नि खामफ्रायनाय हिस्ट'क थायनि बागै आबो एनएलपि नंगौ तो मुन्ना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेन्टनि बिसिंखै जे हिस्ट'कनि बागै कचारि दंखाय बर'खौ कक सायमानि बिसिंखै बबो हाय सिनि मानखाय इब्राहिमनि दिबासाव खाय सायमा एक नंबर के नों सामान देखाय तबक जे चिनि पुरखौ गेट टिपलानि जे डायलॉग प्रोसेस बुसु जरा एडवांस सुखा अबन देना कखुखा महाराज सायरिका
সমুদ্র কত মানে जों पारंगै किनारा सबैका दा किसा ओंखायनो जों हापाराव हाबै सबैसो नाय तार माने 90% जोंनि डायलग एडभान्स संखा এবং বুবগারা আবনো তৈন দিল্লিও তাবো আসুক যা কক সাইতঙ্গ কিছুদিন আগে দিল্লিও নার নিজে থাকা G20 নি সম্মেলন নখা তাবো পার্লামেন্ট সেজন চলিতঙ্গ অমনি পরেনো একটা কিছু গইতঙ্গ এডভান্স সংখা আর নিজেবো তো বুবগারা বাই প্ল্যান জায়গায় ডায়লগ তমলে বেতো দে বুবগারা বাই চিনিবো তো কক লামসং সালাইতঙ্গ বসে এডভান্স সংখা তামনাই তাই সুতরাং আং অমকে ছাইমানো যে বিশিটাই দিন পরীক্ষা जों हापार किनारन सगै तोइखा एग्रीमेंट एकदम किनारन चिनी जे सानमाने जों बरनरिका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नायखा चिनी बुबागरा होम मिनिस्टर बाय अनेक बार अफ सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो तंगो एका अब टप लेवल थामानि परेनो चिनी एग्रीमेंट उन थानाय एकदम को तंगो के अ जरावनो ताबु एनएलपि रनबो नरबो नंग डायलॉग न कंप्लीट खाइ नरबो फाइदि नंग सानमाने नंग कदि कारण नंग ताम ताम सान नंगाबो तो डिमांड तो सबमिट मा खाइने एपरे बंग थेके रिप्लाई माने बबो बात थानाय बबो बंग कोनाय के दुइटा पार्टी नि बिसिंग दुइटा ग्रुप नि बिसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय नि यांग तिप्रामथा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनएलपि नि बिसिंग কক सालाय अंडरस्टैंडिंग माने परेबो न तो एग्रीमेंट उनले एकाकाय चिनि एकाका प्राय 90% जों एडवांस सुंजा तब एनएलपि बरा बसक जरा एडवांस सुंखा तब अब एनएलपि नि जरा चबा खाइ तनाय लीडरशिप बरनो साइमाननाय तामनके जों नायो जोंबो बरनो दुम सावै तुबै एग्रीमेंट खालायतुन गाहाम बरबो कायसा दफाने बागै चबा खालायमाने सेक्रिफाइस दं बने तो बरबो कायसा गाहाम तुइ फायतो जोंबो मन नायो इकाकाय सेकेंड लिंका तीन बि चुक्ति तो तब अचुक्तिनि व्यापार हंगे अंके आंखियो सानाने मुसुंगो तीन बि चुक्ति उमानि बसु बसर खानंनादि प्राय 40 इयार्स कासा कासिम के तिनि अचुक्ति इम्प्लिमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेजा खाइमाने इम्प्लिमेंट ताबो सुयाको बबो सुया हिंगाकाय जे शिकारी बारे रेडियो स्टेशन जे खुलंगान पकपंगन चुक्तिबो अब ताबो कंप्लीट खाइ जायाको अब प्राय 60% तांगै ताबो ताय तांजाया गोबां आरो कन्स्ट्राक्शन नखा किन्तु अब ताबो तांजाया कंप्लीट खाइजाया हिगाकाय अबनो ताबो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे चुक्ति खाइकाकायनो अचुक्तिर कार्यकरी दंन इम्प्लिमेंट दंन अमकायसा बखाव मिथिक रायजा अमकायसा बखाव मिथिक जा जेमन एटीटेप नि चुक्ति 1990 रे गवर्नमेंट ऑफ इनकटा त्रिपुरा बायजा खाइलायमाने आरो इनरलैंड परमिट नि कक्सिजा दङ एडिशनल खाने इनरलैंड परमिट इम्पोज खाने दङ किन्तु तिनियासो बसरन थामा खालाय जाया 1971 नि 25 मार्च नि परेव बांग्लादेश नि जाना फाइना आरो सिजाक बांग्लादेश नि बरफ फाइना हैने बरना आइडेंटिफाई खाइ नरि रखनानि ककमन अरनि बंगलादेश फिरगै रखनानि ककमन अब तेनिसे पयनत कोन स्टेप ना जाया तांगे ना जाया जेके ने साका मेन स्ट्रीम अफ फाइदि गवर्नमेंट टक खाइदि टक खाइ ककलाम सालाय एग्रीमेंट खाइमानि परे जदि ताबो नि इम्प्लिमेंट खाइका आबुनि दाइले साबोबा गवर्नमेंट नंनाब्ले ते नों गवर्नमेंट अमतिकिन पुइतु मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइका अब जे इम्प्लिमेंट खाइनाय अ एश्योरेंस लेन मारि नाय तार परे ना एग्रीमेंट नुमानो इका अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि अथॉरिटी नि दायित्वखा एनएलए तिरना विश्वास न मासारि नाय नों जाकि सुरिनानि अब विश्वास मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइमानि जेता कंडीशन तंमानि जेता शर्त तंमानि अमनो नों इम्प्लिमेंट खाइनाय नि नों बरनो एश्योरेंस मारि नाय अक मारि नाय पुतुमा सारिनाय सुजाक এই ইন্টারকে তো সম্ভব যেমন তাবো টিপ্রামা থাবাই একটা এগ্রিমেন্ট মানে চিনি একটা কনফিডেন্স নङ जों अ दाबि बाय अ दाबिनो तुइ जों जुदि बा अमनो तुइ जों जुदि एग्रीमेंट खाकाय अब इम्प्लिमेंट खाइने चिनि একটা पुतु सामान दाबि तो जों ताबो एडभांस संगै तम के पुतु मासा लगिना जों पुतु मासा रिगराने एनएल तिनबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुतु मासा रिने तारपरे डायलॉग सक्सेस संगैता ओके आमहाय PNB accord, ATTF accord, उनके SD group, NLP ni SD group ni accord, porno eksekutif anggota. Abun pore, kabama experience ka, sini je bolong ke tome means timo paniro. Apro ke justo no site bhayu, kuk kutui bai, kok kutui bai. Kintu
मेन स्ट्रीमर जे प्रोफाइल आपको के जे कोड माने आपको खाइजे गया इम्प्लीमेंट खाइजे गया नहीं था मुझे नहीं खासिन जे सामा है इन बे कोड नहीं जे सिकारी रेल स्टेशन नि कोड बा एटीटीएफ नि खासिन पे जे कोड माने इन लाइन बागी 1971 नि जे बांग्लादेश नि जे फानि रो फेरो गिरो हनानि आबो हाइरो जे चिनी दफा न कासरिबि तमजाक माने आम हाय माने दो आम हाय दाबी आ दाबी रोकसे खाइजे गया नहीं था आबो एनालिटिक नि हासिं पे जुदि न माके मेन स्ट्रीम अफ खाइके नखाय उमस खाइने एबं बो प्रोसेस नि खाइके जों आदाय खाइमान न नों लागे सिगां बुलाना एकट खाइ खाइजाबा आबो बाहाके माने पाब्लिक गवर्नमेंट जों बाहाके बुझिना जे इ अबो खाइ खाइके बा एनालिटिक ता खाइ दनाय र नि बिसिंगो फान थुंता जे अबो खाइके हांके चिनि बागै माने मानो बा काहा मोननाय चिनि दखनि बागै अब एनालिटिक नि लीडर सुनो साइमानाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बरक ताम बागै तुइ फैखाय बा बोसोके कलायखाय ताम हिंखाय आंता आ डायलॉग करे एनालिटिक नि अजामरक से आ डायलॉग तंग सुतरां आबो बरन डिसाइड खैनाय बर बुतेके फैखाय काय बदखनि काम तुमनाय डायलॉग खायना थांखा बर बोसोक सक्सेस खालायमान आबो बंनि ऊपर डिपेंड खायो तबे जेटा एग्रीमेंट नि जे सामानि जे एग्रीमेंट खायका इम्प्लीमेंट निया जोंहाबो मुभमेंट मा खायनाय एनएलपी एस डी ग्रुप नि बंगाबो इम्प्लीमेंट नाउ तंग आं साइनिया काय उन तंग किछु किछु प्रोजेक्ट बंग रांनि सिमसे पैकेज आब बारे ताइ कोन डिमांड करे किंतु एटिटेट नि जे सुक्तिनि फाइमाने जे ललित देबन माने तिखांबाय किंतु बरपत तिनि मुभमेंट करे मुभमेंट मा खायनाय किंतु तां मुभमेंट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि जा आवश्यकता बारे ने तीन तेल भी और फाइकरमैन स्ट्रीम फाइम पर जो तब तो ताई बरो मूवमेंट करे कपन प्रेशर मारी नाय प्रेशर क्रिएट मा खलायनाय जेमन तब नों साका गाहाम नंखा जे एटिट्यूड नि सुप्रीम को माने आं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर बाय इनको बत्तिफ्रा फाइनाय आंनो कगरिका बर फाइनाय और फायामय मालायनाय एवं अरनि डकुमेंट्स बो कालेक्ट खाइतलां थानाय जों एटिट्यूड नि एकॉर्ड जे इम्प्लीमेंट हुया अब दिन को दिन आं बुबा गराबाय बो सालायका इंता बो साव तंगरादि अमना एकमु खाने किंतु तबो आं नायो जे अब एटा सुप्रीम कोर्ट जों एटा पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिलिंग को जोंको खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बाद डेट नाय ए अबनि व्यापार कयदिन बिसिम सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर फाइनाय त्रिपुराव का बो बाय फोन कक सालायका बो फाइ और निचिन जतो डकुमेंट्स कलेक्शन खाइतलांनाय के नांगमानि एवं जेदिन सुप्रीम कोर्ट जत एफिडेविट द खाये फाइल ngo खायना आदिनो चिनि क्वेश्चन बरक जों सुप्रीम कोर्ट तंगनाय बागै जों साइटनाय एका अमनो जों ताबो आसो जराले जों एडभान्स संगि तंखा हयतो आरो बुबा गरानिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाखलाय दंता तब एटिट्यूड एकॉर्ड जे फाइमानि मेन जे डिमांड तो नमसागा नालाय पार्टी उनसे एदर सामने बांग्लादेश जे फाइर की बिरनानै abang ya lo tai boni kai besok apro demand खायजागा जे एकॉर्ड खाय एकना एकॉर्ड साइन खालायखौ अब गोबाङानो दङ आरो नि थिकानि मुंथुख्रै तबो आं अमनो प्रिपारेसन नाय बनो कग्निसन नि खयाबा आं डकुमेन्ट्स दानि फाइल दङ तबे आत नयता अंग दङ जास्ट नि जारा रिटार्न फिरगै फाइनारनो चाकरि दिका ए नग किस तांगै दिका किंतु आरो मॉडल विलेज खलायै रिनानि जे दंमानि किंतु अमर रिजागलिया बुखु बायाबो एकॉर्ड को करे बुखु बै साका किंतु मॉडल विलेज खायै जे रिटार्न स्ट्रंग रिनान तमन अमर रिजागलिया हंखाय ताबो किस किस जागा आं साइमांखा एनएल पीएचडी ग्रुप नि बररबो बरगनक तांनाय बागै किस किस काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तंजाबो किंतु बरनिबो कोनो मुभमेंट तिनि नुगजागियाता काय ताम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेंट खायनायनि बागै आं वानसुगै दङ ओंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेंट जोंनि ओपन लिचिरा खमायसोनिया जों खुद दगबा थाङै आइननि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमाना नांनाय ओंखाय आबनि बागैना आइनते दा जेहेतु ताबो गभर्नमेंट जों अब इमप्लिमेंट खायन तखा ताबो आइननि माध्यमे थाङै जों आबनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों माचाय दंनाय अ लामासे जों मा दंनाय होनना आं खाख्लायो Bisa, mohon adanya bising teh di pramotan itu turma baik di pasar orang muthanan bagi 90%
आगोजा समुद्रनि पाइप किनाराव सहैदो बे जे कग्लाम सालायमानि गोजाराव जे लाइथांजाक सालकिसा सका बा दाबो बे प्रसेस चलित माने माने मानथायनि रासरनि मानथायनि बागै बहायके होम मिनिस्टार बाय पुरा पुरा मुखक सालाय दङ महाराज फेसबुक लाइभ बाव फाइ साइ दङ आगे दाबो प्रमा कितासा रने माने पितामो जे लिडार अफ साइ दङ जे पाइ किनाराव सहैके 90% ककनखा आ कक सालायप्रो जत तिप्रा मथानि सिनियर लिडार इंटेलेक्चुअल फान होनदों समाजपति फान होनदों जत न मिनिबैदा आफु कक सालायजागै दं ना abo tamtiya समाजपति नि आलादा ग्रुप ब्रक कप साला जों तिब्रा मथनि बुबग्रा तिफांबो जों आलादा आईपीएफ टिनि आलादा ताई व्यक्तिगतভাবে কেবে কেবে থামি দা মালাই খাবো তাংসিক সাইনিয়া তবে जों डायलॉग हमकाय अ समाजपति जों ताई आईपीएफ टिबो बरबो खायका आसिना खायतांगो आंगरो जनजाति मोर्चारंनि कुनु नेता तेतार थांगै कुनु डिमान्ड खायका हिनै आं केमो नुगियाखौ दासु पर्यन्त बर जे तिप्रासारनि बागै कक सायका बा कोन किछु खायका हिनै किन्तु चिनि मकल खलाया एवं बर डिमान्ड बो खायका हिनै आं खानाया बरंच केबेंनानि बागैसे बर अर साइतगै दङ पदरे पर कक साइ दङ गेट टिपलेन माया अमुक माया पदरे पर कक सावै बाहायके केबेंनि मानो अबसे साइतगै दङ जेता शिक्षिदल दाबि खायलायप्रो केबें मा हाय ताबो केबें दागै दङ मिस्टर अब हाय जे समाजपति आईपीएफटी आब्रम बिसिंथितों साइमानखा फटोडक नुखा किन्तु सालकिसा सिगां दैवैसा महाराजा जे फेसबुक लाइभ थायो सामान्य अमित साबाय ककं लायखा आबं लायखा आबं बिसिंथिके नरकनो रिटेलिं जाका है के बा नरकनि आबनो नरकनो कन्फर्मेशन दर जाका जे इनफरमेशन दर जाका जे जों बिनो है के सालाया थां दं नरक जतनो फाय आम है के रिटेलिं जाना महाराजा सिंग साइसुं थांनि मालाय मा अब तो जत इनको डायलॉग तो जतन थानान कगया जेतु बुबगा चिनि मथानि चिप इनके बनन नुनाय कारण बिनि तिखांगने तो चिनि डायलॉग सुरुंगनि इनके ताबो तो बिभिन्न स्टेज डायलॉग खायना नांगो कक सानान नांगो अब साइ दङ जखन ते चुरान्त थाङा ना फाइनाल नङा एग्रीमेंट नङा अब अजमार थांनाय अजमार बल थांनाय di pasal ni man thai de demand to mani abro a agreement no ber jagi ampro ungda abo agreement pore sarita abon sikal ba nubai ke sana ba ha nubai ke sana khana tamna nung sala nung khana tamna tini dong ko kha nung khana tamna nung sai na gradi advance be ke nung sana ba nubai ke advance sanai khaimani pore nong of the agreement copy to sen khoi to ni mangala le जों तामा तुबि माखा जोंनो आबो जनगण थानि एवं विशेष करे मीडिया रो निबस कांग जोंनो तुबि फैनाय ओ दाबि उखा साबो सय खेका साबै सय खेका अबरो तो चिनि लुकुरो निबस कागन दादाक सिदाक जों तुबि फैनाय बिले खगु तन गला बिले आबो नि परे नरक नाय मानि परे एनालाइसिस खाय नरक सादि आफु किन्तु आबो लागेले नों तामफाय कक उनतो नाबा 실제 꼭 사이트나 뭐 어묵 kunha 어묵 카이말리아 어묵 그리카 해디바 Tini zarani news by kopin norok paika te o isuno tuwi ani je simajati norok paika norok na belai sewati panti paika belai hambai te norni media channel bisingti jara mane rok borno bong hambai nai sai odapani je jungjal khalai sin dafarok khaksangai mayang tomani lama siang tomani borno ang haina hai je ani jugma jati kerang barani tong kerang raitani bisingti bobo hai kesin dafani sai ya phangjareng sini manthai ba tongthai abo dabiya gaborong tibo sabano kai angbo facebook ala nukha babon ang so serious ngjagia bo jotno thansang nani hito taboro hotat korea dili thangpuru tangi ringi khabo kaisa ani bo bokhaule sungmun phaika tamni baga hati sakana okok to agi election is sakang tipra motha sorwarno angsabo saka GMP जनजाति मोर्चा
Adivasi Kongres. Tei joto ancholik party to phaikya Kombes. Hengka omake borno joto ringi borok bo tipra sangya ble. Borok bo ang bon leader koto re malai sau borok bo bakhakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle. Hengka ang salsa bangla hawo chini borong wanang kami ni de borong thitheng ko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitong ba sung salsa bolong lama koroi thupuru masa chini gana soksa sutong haikya yang kai leng lai jamutri thangjak hengka yang da kami ni ang khai je masa tongwan digi na tongo haipana ani gana ang kai hor musung burum to kaing na ang kai masa hengka yang kai jotin masa sobrokan sa phai ang kai mukri thangjak ni jin to thuitung bohang kodoma tolao ang okon tang masang dukhoni kok sate sabdang kok saitang okon sakang kai ya phangono sung tamung tongha tamung tongya sung abono buje sujan tabo all paithak ni jorao mahai bini je netrito bai tipra sorok jotono phaikya asuka phaikya orwa ani bele khana bakha bai english ke pen ani ekdom suli pen tongo ang bo bai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron phasabani nani bonobo upojok tongmalia bagai ang abang bena sekang samane jara regular media nai tonero khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 तारिख अक्टोबर 2021 anthan de dutung angkai anthani anoko phai bokok ka tan mina ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yakshi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongri nango busu bo kontham hapiwo angka pala kongri nango abong pore kesara support ok bonango omo haike je support nei je eta tipra mosani nok tangmani kendo o nok tangmani tamo nukha ngale tipra mosa nok tangmani arawo na pala musuk kona burini pala bo krui sungal bo krui haina support bai simino budu bai sim khalai mahai angapun saimangka karon je leader obinar phahapaka borok leader bangjago khanatung jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom tiket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaka ata je 20 engke kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan chukton ang horizon deborma kisai misa serengkah hane ang no joton ang no koina ang no jamai ni wansa ko khlai ma hai khlai man tawan chukton boi baksa no question khairo kok du boi khayo comment no go siu no go aso ko simino bom ha sai tongso ek budu boi saharo nang tai busu no ko sima aso go sai tongai ga ang saka biang ti sana tak sadi lama sekerika kara ancolik party ka sepas kerika patol konya tongo bo thangi sepeka BJP engka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras paribar ni chini je protinidhi sin tipra sani bubagara ang bos sigar khaya to angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference de khlai ka ngabon sobe masawo bo tai sha kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangai teksa bo sincere ding na nangai teksa humbleness na nangai bota wan sukjen te tabuk tipra sara excited ngai sung bubagara na ang nang hunai wan sula yoi waisa na election hunai bisi kudungma bubagara ga salthang ang new generation tabuk englai tomoni abonot sini borok bonotei da binle rajdhari bo tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hiwan sumani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini building sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pore ang malai kha rajbari bo tini borong morang ta sidam sangwa prunun bongno bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha do kagos no rikha engka ang norno bo jotono tabuk phili phunuman anthani kaisa memorandum project actually pata in details iko mo bonyang riyo afuru bono rikha ebang abone respond National Human Rights Commission reply mamara korok
ang bono jottong rikha paitho oro tam tong oro 184 jon raja tongo bumung tongo bo bosra bosri fuji phaika aboni bo tongo 1971 jara sini hano sekbani sabo bangladesh refugee phane aboni sangka urjak tongo ngkai te nini merger agreement ni kogo tongo instrument accession ni kogo tongo tai je North Eastern Delegation Act ni kogo bo tongbayo tai citizenship ni bo samoyo সংবিধান কার্যকরী খাবার যত ল বাই ফিট খাই ওয়াওই সুবো একদম লাঙ্গা নাই থকা বেখরে রিজাক বঠাই রিজাক সেবজা হাইকে আঙাফুরু বড় রিমানি বনতাম সাকা নিনমা পয়নার বংক মাইয়া নং খাইমাম খাইদি আনন্দ নং অন্তত দেয়া যাতে সিনি বিধানসভা জরা সবিন আং খাইনা রিনি আং খাইগ্রা টাপতি প্রলে নং সাকে ফাইদি তফান বয় ফাইদা বাসন মারি ন আং 5 তারিখ তফান থাঙে ঘোষণা খাইকা থাঙে মালন চনি বাস অ কোন তিনি আংতাঙি মা সাংকাই যে তিনি ব সাকা থানসা ফাইদি থানসানি কক সাবই যত থানসা আংখা আ জায়গা থানসাও সাবরিংলিয়া বিনি কাইসান নৈতিক আবনা আং কারেক্ট ইনকারেক্ট হন আবনা কারেক্ট লিয়া রং নিপর হঙ্গা কাইতো ব সিখন জাগানো ইনকারেক্ট ব সময় পার্টি সংগত খামানো সাকাং জিএমপি ni leader no tiprasar no জনজাতি leader no bin kaka songrok sible jisun korta songrok ringga ko dofai dofai sanan tongani je sini problem oba hengkha sung phadi tabuk jot thamja khlaiei wan sum kachanga no ro bo GMP ni khai tongo su boson ka প্রশাসন আসুকা হেপানা চিন পার্মানেন্ট সমাধান করই হনি ব যতনা বন বুবা গ্রানি জিতেন চৌধুরী সাপ চং বচিনি শ্রী বরম গনাং জিতেন চৌধুরী সঙ্গ বন মানিও দারারা সরন সম মানিও বন মানি হা কেমস করই নকা নিনি জনজাতি মুরসানি বলিদার মানি হামা তংবা তাগি মাসা মাসা বরম গং থাকা বিনি আরো এমন সংকীর্ণতা বখা কিসা মিসা ইংলিশ না হিন্দি না আবহাই লিডার পানা বিনারা এমন বখা চিকন মানে সাইসং না আংনো এমএলএ বাংনা আংনো এডিশন এমডিসি বসানাই আংনো এম বসানাই আংনো এমএলএ বসানাই আং মতাবু মন্ত্রী সানা বইতা ওয়াহলই তংফিয়া একদম না আংখাই জাখা পানো কাফিকে কাখরুবই পানো তেইসে মন্ত্রী সালাইছে না বহাই এম লাই তংবাইও বিসিং ইয়াংক বিজেপি হইতা আউদংলে মুতি ফনা angko sampai ka angka khobor malai sampai ka angka malai mane bui salayu boro BJP angko BJP ni bisi ana sahoro angkai ang to BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent borotong jonojati leader kono din ang sable ano road map nuita ang buku do phayok tin kang tongo tini sujara ang asu kwani wai thamnok tokruk japano humki hujitu to wasabai no 2 তারিখ ইলেকশন খামানি পাইমান পরে 3 তারিখ 4 তারিখ খানার ওয়াইছে না পেট্রোল 20 লিটার পাই ন হুক সবই থাপলা খাইনেন পন হুম কিরি জখে আংহাই পাসো তাকো নং রেখা তাকা হামক নিনি কপাল সুজাক আনি কপাল সুজাক দङ নিনি यागो आं थिना तमा थिनै ब्लाबो तो हेदेबा कायसा हानिमुन खायन था प्लान साथा प्लान बाइक कुर थिजों आं काय हानिमुन मन कराय थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन क्रिप्ला आइदासरि गां तिनियाव मेडिया तंग अगबन आं ताखो कुनो वानाया खां मा सावंकाय ताबो जों वाना गने किच्छु करि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आंलिया नै नेशनल पार्टी को थांकाय न जों माइगोला गनां सोनाय रां कोपलंग सोन्दो कोपलंग आलमिरा कोपलंग नाय ता कांग्रेस बसां 24 फेकेना जों एकदम पूरा रांसाक नि याखलिक खारिके मानजावनाय होब्रलाय जाव আসলে রুট ম্যাপ আরো থাঙ্গাই দিল্লিও থিনা আং রাংসানি খনি তঙ্গো আরো নিনি অ খনিনি মানি তুনি রুট ম্যাপ সে করি থাঙ্গাই আরো থাং সাইমানাই বড় অপোজক্ট সিঙ্গি মেখো নিনি থাঙ্গাই বুকো সাইমান ফানো ইংলিশ লিং ফানো বয় কক সাইমান ফানো নিনি যে অহানি বসারনি নেচার অফ হিউম্যান ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার দ্য রিটেন কনস্টিটিউশনাল প্রভিজন অফ দ্য রিটেন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আরনি প্রভিজন tamo violation kan ngamo thangai suit langai yasi bogi musugo mutingka bono bujogo suko khala baka habna nangai ble tabo sujara abo hai document rimana kebo grei tini medam iso no CPM ni even parliament MP several person tiprasar onka kuno dino thangai parliament sini problem no thawi sai sasaka ba jeseng muti tamani tini je boro khari phayei national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomantri borok sikka mantri borok bacha asu dikha asu besar besar bong tola tonglai sita bo khai no
dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile ma muya 500 1000 2000 mai phelai jau gachin tiprasaka political dalal tabu congress khane ro political dalal chi bongthan kono permanent sukru boro khana khara tu anu saton masil jatun ga cpm khane ro bagi samni dalal 10 dalal ta bjp khaitana bjp janajati morcha nai thakala bolai ber chini yang dekhe taw rangni boksa nga sene gananglai temon hare ni department kaisa se onin department e se nang fulfill khlaye ni duty nang khlaimia usang congress tanggui aro tribal fair of amul khaina khaba esti rong bagai engka congress ni je nsc aini je khaina samrat rai sang tangi phaikai bege no boro wata no chinti prasang saimanu kise misa khana kangai no sudi rai bormon year fit to become eka mukhamati minister ni sire se horizon deborma angkai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kich comment manya sengki sudi bormon sambai tar korlai mana moton singha ain chiadba ha tahu sudi bormon ni baksa rom yaitu 44 ayat sorry 125 amendment abono to ye beri sasek wen tahu cinti prasar khukti ran tota to turus sir kothon lai malis sakanga molom lai pano tobo ti prasan tahu kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino cpm leader wang malai tu ta malai tan bo ani borong ble ani satai sai pheta angka kongres khane leader wang malai boro bang malai boro ani je satai chau nenga ma hai khlale india ang saka ano direct kongres sabna ka taw ang hala tung ready tung saka ang buzono ready tung kata mo ek number angkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini no authority mane janojati ni সম্পর্কে abone pore ka sing sorasori sab samay no dilibe koksana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry singka all india wa sudipor mungkin invite member ane tipra saka hani si malingang juripa mat totra si masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे हैं कि हमारा तिपरासा के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वा आंनो नंगरी नहीं आंकुर समया आंगारन में कलागा आंगनी ऑल इंडियन पॉलिसी बीजेपी पॉलिसी बजा डिफेक्ट आं आपनो सवै आं थांगे बासनि मेफोर नङाना CWC पोजुटनि हरदि किंतु हमको लगाई नों तिनि त्रिपुरानि फायनान भाइनेर बंशनकारि खान त्रिपुरासनकारि करे आराबो नेशनल काउन्सिल बीजेपी जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तो गरै तथं गरै सीपीएम नि फाइजौ सिनि कमरेड बाया संबाय बनि पलिट बुरुन सदस्य till today there is no become any representative as a politburo member ana ansari de mangka boro sini tongo noi tar mane nin policy maker gerita ko all india committee tongo all india committee wo 600 plenary committee meeting rogo arawo nang kok sana sujug bana mano 5 minute phano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 জন angka nang bai 40 kai অন্তত 10 मिनट ले टाइम मारनो प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा त्रिपुरा का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10 आरो 5 मिनट बढ़ाइए अंका तो बार रिब्ले आं सालसा बोपाल को गसासना बोपालो आनी मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दङ त्रिपुरा मते खरमै दङ आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घन्टा लाई थांबानो बथागै सिंलियाले 1.5 लाख बरक बोपाल आरो पिप्लानी बोपाल पिप्लानी तो तंग सिंनादि बानगो पिप्लानी के बुंनो खना तिनि सानथाका त्रिपुरा सरक आरो थांगै काली मंदिर नि आं आरो थांगै वाना कासिन बर थुंकाय 10 नि काली मंदिर सारो एरिया तर मासे पास होय कानि गनो आरो थुइमा फे जों थुकाय जागोन दि वाना मा सिंसा बरले बुसुति एरजाक बुसुति गजाक सिले बजा तंगसरि बथप लेना जागा तो तम बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मंदिर हमग मंदिर हाँ जत नि त मन अबताम बगैबा विभिन्न जगह फेके बर थां थुयो बांग्लादेश फाइ फेके अंका आरस थांग रोबर कइथि आइसे भाई अमक थे आइसे अ कौन तांग मासा तिनि अब मेरे मिसा मासा सिंगमानि के ब्यांग सामां के ब्यांग हानो सिंगमानि बांग मुत पइथें या
sini bubagra ni jabuk sung tolai mane produji bono ang saka hor hamesha kehe rahunga जब तक कोलकाता का बारी गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने तिपरास के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुर खिदालयो बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाशमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिना दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंना बनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसे सफायनाय दुतला दालां कसाक सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिके सफाय नेटा फ्लाट चका नाइनै ति दारा खानाय रनाय नै आंनानो कुबैदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशान्तरे जाइते देव तुम्हार सन्तान हिने रवीन्द्रनाथ कविता से आगे गिसारे परेव सुंगमान मा बिगुंगार बुंथा मा सुंगु केरल थांग केरल का सब बिगत तंगो हा थांगे नों तामिल थाने तामिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब गत कर्नाटक थाने कर्नाटक नों कासे नंग कर्नाटक सिका का परब थाके और बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकेल खिलाइते नो चाबी साबारि जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करिखा कुबैदो थांनायट्रा सिनर आगर नोंगार मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै ओंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बुस्थुफ्राव सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लायथांबाय कटाल आफ्रान लोगो लोगो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइकै तालबो खा सासे मालिया गातने अकाउन्ट तांसा थानसा सामसुं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नोंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रोंखा हिंदी रोंखा जत रोंखा नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव से मुइतो खाना यो तिनी थानसा कक सवय जखन सिटिजन एमेंडमेंट बिल का एक ना थांप्रो चिन त्रिपुराना आफ्रो रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुनासरन देबनमा सुंगिनै बना बिनग थांगा न लिस्ट लास्ट बना सिरका सबसा ताम साकाबो साइरका आफ्रो चिनि रांकल साबा तंगो ताबो चिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरम गनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आसाम बाबनो आराय घंटा कक सामानि स्राय सेर आफ्रु बसाव नर नि संविधान को दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रुदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनि सरकार बीजेपी सरकार आनि सरकार अमाहिका ते सतुं उपला काफला क्लासजों बायदंगै नंनो जों पार्टी इंगखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय फायै कुनो सालाराखसि बरक सिरिं उपला काफला नन खायलि खानाथ कुबै कोनो साइगो सिदि आसाम हामपा हेपान आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि न मैसानि टीवी चैनल सागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 बखुमाल तो आंसि बेगरा खुमसका आंस देया जायगा सिमी सामानि जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग अंगो हरबु पालंग फ्रुबंग निनि दिल्ली पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी नि कैंटनमेंट हॉल 2 नंबर सबसे बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कल खाजो आथा चिठी ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टर प्राइस सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनी अकमताम साइट हले खाजन ताखोते बखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदा कयथै सिलाय तिनी रक्त बुसुक तो आं साइमालिया এই জঙ্গলে কয়টা সাব রয়েছে হিমাহাই বাংলা সালাইমাহাই অ বলঙ্গ বেঙ্গল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বুস্তঙ্ক মাহাই আং সাইছিমাইয়া তো তঙ্ক কুগরিখা মাসু মুসু তো তাগো ত্রিপুরা সবাই তঙ্ক ইনকে বড় তং মানে বতাম বতামনি ইস্যু তং বতাম নাই তং বরনি কোনো এজেন্ডা নুগলিয়া কোনো প্রেস রিলিজ নুগলিয়া বইনি হারংলে বড় দফা দফা সাতিছিলে ম স্ট্যান্ড পয়েন্ট কা তাওই এনএলএ টিশন কয় বছর ধরে আংখা বনি অ্যাক্টিভিটিস তো ওয়াঙ্গো কিসে মিসে বড় খবর খানাবো के रांग थुम खायं कोना कोनी ओ को के तो कोनो एक एजेंडा प्रॉपर्ली बरक ताबुक जों मुति मुति खाय कथा जतन कासे जमाना परिवर्तन नंगो
जुग परिवर्तन नंगौ बांग्ला बाय साइंटिफिक जों सेमन आगि खबर खाना कायदे सिमी सिसिन सम्बल टीवी फकरै 1982 के एशियन गेम फ्रो पहिला सन टीवी थासे ख्वाया टंगा फ्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बंदना दरने चिनी मास्टर नि बंगारा जों पा 4-5 किलोमीटर हासल थाङै जों नायले टीवी मा फरायगा नै टेलिभिजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आफ्रे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngokong tam sangkai tabok sini produksi hotat ko ya je obo bin moto peace ring mani baga I am agree with him peace angte bonayo शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायो आसुकाय हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमाहके वंचना खलायो disregarded isolated detain खायो लाइफ न एक्सप्लॉइट खायो आ जगाओ किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफ्लांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जोंखौ माने हिनि सिलायराम त बरन ताबुक रिं माने नोंता मरिना बागै रिंखा आं तिनि अ मेडियाम स्टे जनगण वसंगौ तिपामथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइदंखौ आं संगो नों तामो बरक फाइकेल नों ताम रिमानाय दिल्ली गवर्नमेंट हइते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस टॉक करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया बगे बहुत दुख का बात महाराज प्रदोत आप कॉकब्रॉक भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रॉक में पत्र लिखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रॉक लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पैदल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खेला में नहीं हो क्योंकि पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आन्सर कमनो बतनि अ रिंगमा बाय जरे रिंग जानाय र बरं बत गिनि आं मेसेज सावो नरक पि जालो फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसु थै रिखा सालखदो मखायगा आं बतं फायगा जों गथालाय मालिया जसंगा फायगा आनाव दल तंमानि ड्यूटी तंमाव खिपलां थांका साजुं थमां 3 मास तंगै काबै सेसे मेसे गभर्नमेंट रे मा फायगा फाइना मुसुम फायमैया आं खाजान ताखौ बखरक
abono ti interview na ka ang saltai history sa kana no NLT ba ka sa ka bang tam tam mukha gang tak sanai ma kai je to ngai dong boring kha abono ang samarthon khayo 100% কিন্তু bono orok tu boi sing khio danja sing saimano ano bojanar mojunda thithang apru deputy CM 7 point je apru tam tam khnadi Haritan Debarma Paka Angkai Bon Tom Tana Katangai Thithaka MDC ex MDC Raskumar Debarma Bainya Parani Boni Paramboro Khnai Tungtun Kubile Kamai Thengya Memory Power Ana Saham Yengya Chare Pruncimino Hengkai Bona Ano Aing Sala Nini Baga Ang Go Khlaika Tam Tam Sido Deng Ang Sido Ka Satta Ang Saka Ani Joto Kes Taman Mapai Nai Gani Sakri Kifil Manai Gana Light Bank Quarter Manai Light Bank Quarter Security Manai Pasta kerable, ang pore saka ano, ani sakringi asin jatuh beton bara sufficient bara apura ang 2000 টাকা sanu matro. Bisa, ag normal kapul busuri 500 টাকা asamoyo. Ang saka 2000 টাকা mar nai. Okay? O 7 point PG, bayar thenge PG mar nai. PG মানে escort, ka house ka mar nai. Eber jatono dewa hoibe, English tai pese. Da musa ni wasan bini kai deputy CM ni wasan bin letter heta se ana wasan tlangai police topiat lang konin bagai jotong grand kha ana copy ka se dimen ka yapat pia ba 7 point ne ka sabot lang re ka ano kasang to ko semia Dilipjit Debarma apro SP ni SB ga borom ganan kesab Debarma additional SP rongi pension ka bo ken to bin no ka bat khara ga ta go thang to bo angu sang bon lek somni badan go ban nulia ga Dilipjit Debarma kai bini busla masa ong suman Debarma hai ta high court register datam tong bin bupa sungui na di ban ko hamza go tawin na phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihin bumung kai madam ne bumung ka Arati Debarma boke ejo sagri ka bo pension ka borok samne ko hin laija joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri Herba, Chief Secretary Kok, Bongni Party ni Sidan Kok, Tangi Punuka, and Kaiba, Tiny Nugu Borot Tong Kai, Castes and the Carter of Tabarodon Tum Tukangbo. Kashapashi like hungry, pointed to pistol by. Ang Saitung Ang Kona Heston Kaya. Karang Dopani Beman Kai, Tonang Ritanaba, Kipilokang. Jakahamani Kipiloka, or Kipilkang, the Boom Sayak Roka. Borana Prodosadarang Yapakantong. Mana kibiloka abon bagai nano kezo parilia thengsuka bojana thiasak somorsodri thiasak thengsuka bana passport bondelia tau sarkar mukhyamantri tongsang kichu ngai malia enuye kun rokom thangai tung tai kaisa dol kita mhi awai khlajau kha kisani satru dara goi me kai bono jakha bathrani nangsa bo belai kai salak tung khomolongo tongproni kha saka borang saka thumboi kaisa awai kejap ka abo ka tang mane kaisa arane register mane aro borok ne kui kharang angabo tini bonong no phuma ko to bumung phang kai daru thangai mandai ganani abo engineering college bong paramung satpara da hinta semia bo kai 10300 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong human right ni tak general secretary bo sa ano arane register gananga certificate ang client langi biang samai kibu nya kata bong phuma ko 96 ang manjak ang media nango hunoi Tamung terkata ang si media nanti perasaan ke presiden nak sayang tada kumkar senior nih. Dehok awan ke palok kere angot ini kup ngokai narabai. Nok kasih kan kau bekha bajana kicu kere ang saka. Ang tini bosawo yes. Dopa samna yang bagai Royal Sion Produgino Fit ek number tumu. Piaba wansar bokas kandari husiar ni kopita tong la kandari husiar. Neng jokon kandari hinai senang orang rung romani suli sidom ya biang dinai bina musatrin doang kai to sen magic runthe pa sing nu busai masok lo nei ta ko khasuk sule or kichu te sodane kare ang ta boso kaise hindi गाना तुम देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कोब्रो सकाय देश सलाजा थांपनो कामसली बेस रिसुम सलाजा थांपनो बखाला सलाजा गेबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सभा दंग माने कसनी जे बाहे क्या बने कायदा कानून
solayjakpano bakha solayjaya abo haiklaya sung tini angnai kachin kaisa party khamani je ancholik party rokbo kase ko kubo agi birchibura samhai toke pungmani toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sin tiprasara bo kaisa isu tui songsakai toke pungai toke bang pungai tong chinai change khaimamle modify yoke ko nini ngko sia tong constituency je kono songotoni registration number nalagai bung bo change khaimano ideology bo change khaimano reformation bo khaimano reformation bo khaimano phiaba tangai o toke kaisa bang tong chinai haida ang hono tin tipramotha khainaro kagai tongmani ang bekhano do tipramotha no bos ang agi bo so tipramotha bayete busarana tongmani phiaba aro a jaga ta baike thakmanai basari nina aro de tongnai rokse je borok thangsaika a rajbari bisingo othat produni logibo a borok baya do phani samungne haida borongka pesagoto rajniti khainaro apno professional rang pusa manga kai jaka ba tongnai rok national by professional phelayo national lemakai dak phani bage thipe manu Mahatma Gandhi song thina ki kere ba Mahatma Gandhi song koi bosor jel chapa pada porikhna ba Jawaharlal Nehru 10 বছর total jel chaka 10 বছর Indian Prime Minister samani chide sisin bara sara prithibi tam khana poijon tongo Nelson Mandela busungka bini bihik busutang bor bote tam kha tamo soka joto history wall ni personalities an boiro pai purtang pa pori tamai ba surana nai bla Sardar Vallabhbhai Patel ba busuka bufru baristan kha 36 বছর বয়স আছে bihik jakapana একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং আঙ্কাই বজালো সাজামুচনা তমাসি nga ba sese meso kono rokom katika kate mem pore kai bapro kai law dango ni bapro berister pore ka congress ba tabu Mahatma Gandhi sang bai sahjog khlai ngo khlai ka ka bonal ka iron man sinjeksible sung kothin porishrom bokhay nango ko boino ka sop sung mati nei tange ang dofan thake butu sanai ba ang tini satmai ang saicung bale maye boyano nang ate bilo asugoi dino ka susing poi dugan emai baska pasan telepon pon khain dong ang sotako nung buji glang saka ang aing te thangna nai kai ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mamano ando phan ko ang tabu congress hapsang ke mamano sari saka kai phungse jo congress babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ong kai no la sithete ma phene ble ka ang tabu sabai khainai ka separate sanaro be ka ang thangmaiya ang separate thangka be enchi amane close sini borong mara mebar jama te theko tausin dagur theko sunai de anok borok kutulai was wala jak IPF ti phayani borok nung he borok phayana ngo nei wala jak le sin takume borok bo ken wala phan amti ge ta serious ta borok khai bokha no IPF to dai tu bin kolai mam ta kai ko rong kok ta 16 rong kok 15 rong kok engkai dagur to hinjaka bo ta borong nan dagur ko to tabuk engkai tong danai bi basi samang thikya bawa no salta kai kut biching kutuka nor hai boro ain ta isring phai tabuk khai no ka to phani ba ka ong khia ang sa separate set kang har baksin kang thangmaye ang ain poi stable swang su masaka tar ain poi kang kan sithang abla omoro ba buku maksir wan dirok ba na ang ba example ya ba 10 bosta mai berai to ni ka bosta ka bla mai bahan chimi noi ka amada ase ka ba ase ganang lai to ni ka yang nin kheble je 3 bosta 7 bosta to mo jato no mai buin ku bai ka ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta ka bang ka ta at ke thoke ton jaga sun they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment gya khu anthan poi tongu hengke sung tabu thansakai agi sin borong mana Nanda Kumar Devan mak sikreng rasa kurung bosga beba no khane atukuri ro thansang kala to saltal sila ji jakmun mejen jakmun boskiri ka abon botam signe phegen jakaba bobudi ji bengai a koktheja antha baka duk nang kawai no a beba ga atukuri asno ka ko harmani ning tumi pege kai tal salpor pai ka humba tal bai salpai kala khumla hengka sung joto ti prasal leader nrane BJP khane janoti khane joto do phane bage serious bai phajir sung tabuk tai secondary political ka man ka sungai ma ka secondary sin osti to thana ta khai ka dini bosung chin ha utarango kamanan ko sabandi abani somoy sob somoy phaiya tabo 2026 ni bisingo obo andolon khaina boga ang prostuti angkhor chinai na boto nangkai to meeting khai probo thina nangkai tipase got thajak stun abo to ang saisi anong ni bihik besa ta taku buang to sepebeka norok ano counter khajini ang bo thodo thitha thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukukla ang sain thangchana do phani bagai phiaba ang BJP Congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota kota ang bumung kai sailia
nangkai phaidi eba sairuan tong gelang gelang tap tong aku bisa naba apa salia CPM ni kotor kelita liter bo salia borok report anak hanya saya ble borok bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phai siri hima kokta hengkai tini Kongres apa Tripura ni 35 বছর MP saja Gujarat Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 বছর 7 consecutive MP saja Kongres ni babai ningsi de sini lain sing dai na kan tan number ang da horan wai mutai jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok so bura 89 বছর ka bota bahai pon bot karakho ano sang so debormaji nang ta pha Kongres phainang to kha ni document tu nang dili phade Gujarat ba ang phayano ekdo Rahul ji ba hoje malanang Kongres ang sak ani kes rais ko ano jodino CWC member nang kang tu sani nana ang hari apa ani odikar ham ang joror ang sana hana to ani ano nang CWC Kongres al darang kang thari don dewan tire itu ang aplan ti prasan bujok phane tatalu sapekelak wasen boro appointment letter to makai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosomen ani dokumen ang soli jona yapari kumu omono bade bujiga yapari kumu ang mono tlange wachen ang aro reprint khai pan ang soli thang yapari kumu boyni bumung simo asung na seimo bono wan si engka mo delivery director ni copy tong ati khala jang kai biang kamal ne o to fa biang kamal khaba pheba nang tumang ana ana silo mo horitan mo borok sitra omok sitra bono mo sengle leader mania omong mania langtai cengtang na to khani ke suri che ano leader mana apa yang saya ang presiden sana bo saya ano jas obvious ka ang primar settler baru berhamane sekang jesi ni asomoy busu population ang tin mukho society wo 5,13,000 dojono sengkai busu tong abo oro jotono sejak tunggu hangka abo ni mutabe hangka busu mana tong Bidan Sabha Saitao Satri Samato. Hingga Turuk Sarok Boroni percentage borok so taman thai klayu. Hingkai busung kha ka borok so tong borok thangmani pore hingkai borok busung mana saita semana ka 10 tang abo sung semana klai borok thamani. Hingkai 37 bai 10 hingkai 47 ta. Ngamugli agi ka bang taman thang ka borok bokhar lang bai ka. Gerikha hingkai boni bosung semana abai thumkai sung motamuti 60,000 baवन ta situ maka Hindu Bangali baira borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satya don nang thoke kam no ang non 1961 saksino aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho no 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sung 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 busong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি সুলসেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ লেমালিয়া ble নরক খানা খানা ble কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবুই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাজি তাও সেরা রক তাও সাইমাংলা 97 কক সুমো ওকে অমহাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবাং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kapla khai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes Tripura sahai sorol borok bortong Tripura sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani kriya tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যাতন সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতির সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতিগাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনাকুনি থুমিনাইদি অপয়রক সাবসিকে পয় আসময় সিজাকরিবলে ত্রিপুরা উপজাতির উগ্রপন্থী ছিল মনো উগ্র মেজাজ ছিলেন সিয়াবলে হংকাই তাবুক সিনি যখন ফিগুঙ্গ বেরনাংখা তাবুক খানা যা ক্রিকেসং আরা তাবুক উসরি কাংখাই সংখাইবলেন তাখাই নং থাকাতাম যত দুসে দুস সংখাই দুস ও কামতলি বিসিংকালো কসম yang sakalo kupur yang or pilih sonokar kosom turin katakai sini kampli tak seng tam tong lajak o kupur tong mani bising nakatai ri jakatakai seng sekabla tak kosom bakai gor gor chehara khai rijaka sing ojas tong aiku
Angau sem tamno joli. Baksa beri besa siklarong na. Tam rohna ano komen khub sitra khajau. Are buku nang kisang ma telepon kontak layang majemor rible nang kok sana ba. Nang tangoi te sakna nai. Ras poribar no ang haimya saya. Ras poribarok tuno lekha pora kirihim age menamjago sohoni borok. Berma boy himbeng ajago. Ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of tina 5 ru. Asamaya Form Nahadro se pungi thapra pungi pungra mane suti datam betul jokol te sari dipekano suti nyone menam. Porilang liang amulyo depan mo thitaka foto ko group dikhane bapro bin baso thujango tabu progoti bisinga ara nok tabo apuni nok malimi besarang bumang tos sisu ta phan ko kaisa masa beri tongo pi khlayo bin bumang pokta ka khub beri kono ko korma ngai busla osit bai orubun dong Gaboro nogo o dara tong an paragani. Abobo agini Chief Minister Dr. Dev Nijati. Ngabinara tong puro no ka sesemeso ang boting liya daran saka ka tangisa kai thapra phungi masaman ani bu phasa asgari ka school buje ko. Ngka asi somdanga bujang mam porete mo thapra ri tong mo orang buthajak pane. Dagar bai pa sui buthajak borok. Ti bras krib la bro. Pore lang liya ta ko. Ngkai ba titam sasanai ba ngabo history sing man phega aison manjaka sing bujaka tokjaka satunla tini ani khoroksa borong banang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo asi sondang romja khari bin khukirang bai samak naiku tar mane na bo ইতিহাস ko bino bo sanai angle sau bin bu pambung saso যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস সুন্দরপ মাসিংজরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙাই ওয়াসে বজেন্দ্র শিলচংরপ ওলাসিং দেববর্মা সতীশ দেববর্মা নিনিংক দেববর্মা তা যত থিবিকা কথাংলে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকং আগে তো থালিক ফাগাঙ্গা বকং ওয়ানসার খু তান্তার তুবরে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sing basarai ba wasa na yang kalang sitin tong khanaton present to apru karotindro tabo oni mesing bufa borok ma kharba kya even chineng boro jara tiesa phenero kaijak pru porjonto borok rohajak gya khetati pondro hose bam apsuk chineng cpm khayang ka pru ang asi sandang o ukolpi khajaka hagot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo baise bosun hari goni CPM ni आंदोलन bo ai parang CPM khaina tan nasli able ano je lolit bahini ta lolit deborma thithe kobla ronjit deborma thithe kobla bongni ne etdf CPM febra sila ti ada ba ano kogoi kha dulia maiwase longi langa ko jangi simi sama khakang pro ko longi jago ko twali kan bangi twali ko mano engkai jangi kanjak jangi ba budu chikon jata pen haiya engka ba nenga point itu pisol per ke bobo sobong tomle phongni pe malo gole em karka wasabano sanjang pram dulia mutang dana nang kan dong gen tu feba nangli alga sese meso horo angte noko phairok le thu tani no sa se juga jokai apti khaijak a je kognai borono manjaka uttor maharani ni da muntu koloi tabo bothi jengo master ka head master bangkai phana thapra si tawle sujuma ari hinte kano angriable bokhari sika fian bojla थाथारि सिका बो गा आंखारि तांगिरि आंखाय आं थैलिया आं ताखुना हामजागो इको रानरो बखनाय बांगिया केस देबले सिनि तंफाना कार आं दफाना हामना सेक्रिफाइस माखायनाय थैया कुबले थैया तंगाय बंगिया जस्ट माथिने आं आनि जरा फायका आं नगो क्लाइफा थैने बले गा एक्सने पे माथिनाय जेसबा माथिनाय फेवा आनि दफानि बगै आं उसु जगले बखा जे मानसा तापसु जरा दै जनाय तंखा आनो बक्सा बुसु सकाबले नों तिप्रासन परिजितार सिनि परम बनां खरकसे एक्स मिनिस्टार बुबुं सालिया dia da sana sini da deboni o council bo bana approve botango approve laptop der lokho taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara ko laiba na ferok serporok asala ta pan ge phari nangara khumlongo press khaya mani ne abo maya nang so atam sa nang tai borok da fan poricha approve borok si prosle ta approve borok da fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sang to si sini bai samia kumlung tau sagri khaito malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto kosok kusum rujuri rekha sabna haridan deborma khar kuti rang thumai potre kari khangkai operation segnam bagai kumlung press tangkai haridan deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu sakel mikar khayo milon deborma thithe kuble bin account se rang dau ha mineral deborma khokon deborma thika
minal to thiaku te dine songrok tai sini ko sorok khongkor songrok tongai bele tabu kasang o milon debono cycle maker khaina khumulung thaka joto sinu sing nei bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabne peka ko rajesh development engineer bonero police inkori khlai ka thangi boni bogo joton tha kolkata thangi ka i bo rang rekha samung khaima kasaro tangi ro ma bai to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni ke kisam sport lai ka ta ma khumung to rang thum saman ang khumung to rang so ishor saimon ang ma sakabena ha ang tabu saitem le jadin khumulung rang anom dikha ni kono kes memo to ba na muti khai proman to phai ang ta kono no 500 ka 10,000 no অন্যায় অপরাধ খাইকে অতিকি মাইয়া পাতাল চয়টা সাওয়ে দফানো আং সাকালো সাইস্ত দেহ হামতং বসময় পেরালাসিং তা বসময় তাং থাং কারণ ম সর্বময়ত পাতাল বসমতি স্নামনাই নিচিন বরহমানি ঈশ্বর ও হানো আর্চিবাদ খাইন বাগৈ প্রমিস খাইকা ও হাওতাই তাতাল চয়টাল সাওয়ে থকিতাংনি আনলেস রাসরা আনি বুলিন চেন জাঙ্কা আং তাও যেকোনো পার্টি আনো দিনখা আং জয়েন খাইও ব জায়গা সাবো এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাইছেন আইন মাসিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সেত মানে মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সেতংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসং অধিকার মানে সিজত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নর মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 26 জানুয়ারি 1950 যে বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকে বা আদিনি বজাতি বুসিকছে বিধানসভা সিদিন তমবলে নিনো অধিকার নবাকে সেবা angka tiruprawasa ain koto ni kasa ko gari karena emang pada ha naikle jaya usta kui tonero bangla ugil kotor sijab magistrate tongla eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dukin bathanga bana apru sairo bokhnatun borong wana tata mohan jamate lo secretary ngi botabu khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro batkhara office gan thum dui bathanga bana apru sairo one sarok 10 11 article by thama ganso amendment porjebo ang tinso borong borong tata monjo mati mata talangkan phun phaitun dui bathanga ang aprun bin bihik komolpurni deborma jeng seman angkai anyway angkai bo apuru ana seroro bo ano सम्मान खायो hamza go sutobai hisebe angka horidan abo borok amendment khai muti muti paika temasa sini borong menang phadi dabi noi tabuk tripura ha nei bo kini kata pasuk tongjau bobo salchang bai tripura gramin bank ana kutula jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kan kaino বসবাস লাইকানো angkong thang nagorik saitom jokha ang saka ata haiya english grammar article kaisa word tongo ang sere from chimni english kaham kain ang poriu aras those who was residing under the territory of india since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান চেংমানি সিকাং বা 5 বছর তনাই বুমা বুফা বুসনি অর্ডিনালি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক নি কাগজ পত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুঝিয়া 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলা বলতে সাকেন তেইশ মালাইফুর বসাকা আও ফোনা নিনা বাং কাগ পরে মা থিং তুম ইয়াকে বলি দি উকিল আনা প্রু উকিল সিংয়া এনকাই আবনি বাগাইনা আং তিনি বিপক্ষন বতাং কোটো সুनु ইয়াবলে কুরनु ইয়াকা নানি ফারিনাই থামাইতা আটি একলাই আবনা নে ওয়াইসুর ফাইকার ও রঞ্জি সামান পরে ano central ni IB peka ana sawo ti prasan kentu ana sawo aboni moto engkai sing ngomono samin makan ini kagus tam rori biro kata tam ba ha antam tong tatal all india bar council kan ang nokol kha porika pas ayada ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law khlajak tongo ba nang jete MBA pa khajak tong o certificate sudo aboni inquiry khane bagai simi 3500 alada fees narbo je ukil khane ro sunai ko buida nai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 3500 25000 thang total sikade ka development fee ka nini insurance nini koron family development no tong bule ga bo hai abai kai tongo ka abo khana 1961 advocate act tung boy aborok bo sungsina nango engka abo jara lawyer utasiu engka abo ni bagaina ang moma pori mangkai kubikok angoni study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo high court advocate si ka jota advocate dok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu engka mohot bagani bo advocate zolane bo advocate sodor polo bai petrol semo advocate
Hai basri. Mungkin muta-muti jauh mah borong ke mana ke kendo. Kini asuk TC ka ICS. Ta ka IS entako. Netaji Subhash Chandra asuk kai chhatro ka hamse kendo bo ain siangai. Sese mese dojo saimalia. Thangai bolong tolong khaija ka khaima to khaiga kendo je sangai kamai mathana kable. Botni bolong solong thai kai kamai yangi tonghumun ang asabang kata bo kamamang tong those. I am not happy because I love Netaji Subhash. Tabani awareness ono nugano. Ek number tanai biri bikroni mangkli. Ala tola tanai last king of exosorasi number last king of Tripura. Prince Tripura. Am pada Mahatma Gandhi. Bin tola tanai sattame joyate. 3 number tanai Ambedkar ni mangkli. Binar tola tanai tama set the constitution. 4 number tanai Netaji Subhash. Tola tanai Delhi solo. Ang tini saka ani flex joto ready khaija. Tapang nano copy kaisa ngotongo. Amon tak kuar flex sana bagai rang ni kisu ngok laikena angabono 3-4 copy kuar khainai. Ingka abo haikai karan sung tukun jati pat hiable sing Indian biri hiable. I love India. I want to sacrifice as India. Kento ang Indian side बोले yang side आजादी का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूँ. आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूँ. पर आज का संकना आज देश का गुलाम जों ओ जागा स्टाक लायदों सु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आन्दोलन खायनायखौ आं कयो फायदि जारा तिनि फाइनाराव तिनि फान त्रिपुरा मसानि चेयारमेन आन सातुला येस फाइसिन नन ताव कायसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलंगर सिरि आं जदि फिलं हां सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फैरिरवानो जिसु बसतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दनक नगरि यान्तना बरासने संविधान सेतो गणतन्त्रव बिनि पार्टीनि फेभार फैक्ट्री आखा बन कुनो अधिकारी मेन सिगत तंबा गणतन्त्र बुट मांगाइनो तिनि जु बाइडेन जकै इलेक्टेड प्रूफ ताम साकाबा नाउ आई बिकाम मुति आं ताबुक 18 crore ni ang tabuk so kasi ani republic muti party ni simi ang tabuk awang bageno bong arok santi ble gasin arok kablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansinai pun CPM ni laljan dati khesi mi se mansinai raga atia deba omo ai kaisa bisakto democracy karbai khlaiye tonglai mane abon bul democracy kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo hai kena bai seto te barani সংবিধান setongo against exploitation fundamental ake setongo je susoner birude সংগ্রাম বাংলা setongo abani ko yable gasung ত্রিপুরা suson yaka abunti সংগ্রাম khane kai ninmo সংবিধান ye সংবিধান sahi और जोत हमको सब सब बताई हिम्मत नहीं बले मोता अंग सिमे यबले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम टंगला हिस्ट्री प्रिएम्बल तम सिया तो ये जे प्रिएम्बल जतन परि स्कुल का प्राइस से तो प्राइस स्कुल हाई स्कुल हाई सेकेंडरी स्कुल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा सका इक निन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और इक जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफर मांगपिली और जतन तो नाकेन और बकाय बनि कना दिख म पहिला 12 दिन मंत्री सभा तो फतरो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हिंकाय नंग बो पाइदी और ने आगिन पत्रिका काटिंग रो The Hindustan Times ro se tong Rajendra Prasad India ni first president samai tamai kabin manghili ro angka takhoro bokhoro sing bokho mukos fly simina sajala drop kok ring ma bengya sing ain we kring lai phari salai nei sewaisa chino dikan salnai sewaisa ang sablai ikon oro jotno sigresa khaina tato kor jokhon omor jotno nono saka oro jotto signature nani kor ik oro jokhon saka sing original signatory sabni original signature jokhon pura সংবিধান pura busu koi patana jero sikada bon constitution ni koi ta soi nadi kor koi patai kor nung na bla iko soi mo to original signature kemano copy goja buska scan khajai ko nukna bla horidan devon ma thokena tipra sa monti sana be ang sagabla je dino hab udaran ka ang horidan devon ma or lagma soitaman ani gotong lag phia bangla ma saiman ka ando phakamaya ang abisaka thansa sawai thansa khlaioi nini asol buduk sidagya buduk tamo nini isu si temporary ang abun last ko mo sanam sungo main problem oti prasang mane khai agi rajar bo bul khaithaka borong saisam machine basarok no sing kusuk tisan nang bir bikram lasto bok european country berai seman ka o nijini jati ti maya ganatantra bo sesa khaibru bo matro 39 বছর আছে 32 কাপব
ha engkai sini ek nomor tangko demokrasi nanti silia dosor cenglam song yang dosor na ang bujakon sakagi ni sukna ma rifuji punabasan sa ini dosor andulun khaisa kono dino kono ব্যক্তি যদি তুমি খাং সাকা 500 লগদিন তো থকবারা বগারি বার প্লান হইদি দসরা দে কোন দিন কোন রিফিউজি কমিটি রিফিউজি টিপা রিফিউজি পুনর্বাসন কমিটি ও দসরা সিগনেচার মাংলাক বিনি গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ হো আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তল হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিঙ্গ সেগ্রে বাগের মুতি মুতি তমানে কেন্টু আর মুতি কে ব যত ব সামান থং কখাই ব বা আইন লিয়া বা বইলো ওয়ানদিলে বুদ্ধিজীবী শুধু টিপার সিং দাফ্রো পশ্চিমবঙ্গনি ওয়ানজি ফাই সাপাই আনথানি আবাং ননো সাচা সাইকেনা বানো আনথা তংসুগো অ ওয়ানজি ফাই সাপায়ু নর 1952 ও বিজা নর অর তামুতে ফাইজন রিফিউজিন তমানে নর রিফিউজিন তাসারি ডিসপ্লেস পারসন বিশেষরি इंग्लिश के डिस्प्लेस पार्सन ने साउचे अमाइके पुनर्वासन कमिटी सिगदे गाय आबाके उद्बास्तु पुनर्वासन कमिटी खाली कथा को उद्बास्तु माने तो सेम नकरै उद्बास्तु पुनर्वासन चाहिमा दाबी सबखाय हंके बा सिनी बरक तो बुतो आबले ताउके बुतो या दबा ताके चालाक दे हिन ताउ सिनी महाराजा सारेका गेटा ट्रिपलेन इनको न मानथां सेना एडिसिनी बोर्ड का 6 तारिख 10 तारिख माना 11 तारिख दिल्ली जिला के ग्रेटर त्रिपुरा लेका इका का महाराष्ट्र में तोखतला तमा जावखा अ 11 तारिख फैजाका ओलकारि जावखा वा सेवन अप्रुव आंनो साव आंनो सकां साव आबन बिजल जागा न आंखा ता थकिरि हिनु आं डिफेंस त्रिपुरा आंखा दफानि बागै कायसा दारवान चिंगै मातुं ताव बुझिका दारवान बिना बडा के बता थकितुन के बता बता जाकस्तुन मासे इनका अप्रुव सजाका बरक 25 तारिख जुन खाय जावखा बरक एकबारे ऐतिहासिक बिल पास किन थाका आंथान तो कपि तुंगु रोनाल्डनि पेटो बर प्रस्ताव प्रपोजल तो खारे रिसो पास नै सिग्नेचर गदा जगदीशनि बखनाय तो चेयरमैन साहब बिनि चेयरमैन सिग्नेचर जाक पास नै अंका आरो अब कि बिल दा आंगारो लॉ सेक्रेटरी संग अप्रूव आन ताकुनो ब बिन पारतै बुरुनि आं संग आंफायम जे आबुनि बिल नि कागज ना के रहमानो आते एकलाय पाना ओ दारा अब बिल याब्ला को सांक्रि नि आबन तासा आनि साक्रि दा बथानि सानो बौ खनाय खना तो बरक हामसे अनेक बरक हाम LLM खाजोब गां पाक सानाय मागा खादान ताखौ बखरो आं लिडार साना बगि नं साया जरा यां जेनेरेशन दाना कुतुना मुसुं रक जा स्लाइना मुसुं रक नरक स्लाइमा बा आं तिनि फथिथा गां उदख रै आं उति पासंग आसे फेकेबा फेबा आं ताबो तेबो सीमा छिना मुसुं गि सिजागैले तैसु थुजे माले यांसु तेसे गंसु आं तान मे बगन काइचों सकाय छिनि गानाम जे जागा बर बांग्लादेश फाने और माइबुको बक्स बर सिटिजेन सिजिं मायाखौ बर सिता मुख्यमंत्री बर सिता मंत्री बर सिता बंकक बैसि मातनाय बर बैसि तिनि सिं यासिमा थुपनो बुसुन दुख नांग तो आं ताबो अब आं सैमानो अब नर बर जरति सराय मा बाय फाना आं तिनि हरबा थैथाङा आं दुख गरै तो साइक्लान थाका कुबिनो साइक्लान थाका अति प्रसार नरनि अधिकार सेप्रेस्टदिया अब कन दाबि खायतंगु नरक सुपयता सिगार खायतंसु दाबि खायमांगाय तो जरा मालिं थानि माखलायब्ले फियाबा मन मनंनि हा म तिप्रसानि हा म आनि हा आं तिप्रसा आनि हा कां सुरुल माखायनाय बायके किरि गरम फायमा बांला हानि बरवतिना हानि मालिं सनाय आं आबनि जवाब तिनि नंथा सानरु आबा आनर बैसला जामान दुख गरै आनो जे सृष्टिकर्ता ईश्वर आं जे ईश्वर जे बिसाख थायमानि बानो साजाक नन जिसुफा स्लाइतुन जिसुफाना बिसाख थायना मुसुन नों कुबै दुइता मातनाय कायसांखाय रां पैसा बाय दफानि सु फालमांगलाक ते किसा हंके आंगर मिस बेरेसौ बयनि बिसि बिसा जिसु नंगौ फाना जमा जसा फाय कासि फेलै मिहिम तम पेपान बसक तांमांगलाक आप कानि जतिं थां काय दफा जेखायपन अबागान अनेस्टि मातनाय आं साजाक आं आबान बखान कक तिन सारिका आं ताम दरम खायदिन साइतों याबो के प्रसार खायमा को गया दिस इज माय ड्यूटी आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय पीपल अब आं के दफाना केबन हाय सायको आं ताक सौ ताबो काग्रा नान्यो तेबस कागनाय ताबो तिप्रा मत तानि के नों निना र आगिनो साका हरजन देबरम आनन नों तो मासन एकलेजेन सिखलाय आं सागनाय आं आबो आं फाता तापस आं ताबो कुनो थायाब्ला आं तिनि सिनि बुखु पातल कयना हायजल जाय बीजेपी थाङै आं yang kabel saya tengah bobo Bangladesh se gu back up titah ni yang sasaka anga prum ti saka lo SMS anu hungkir kabla pro TPM ni guli koi botana ana ambassador yang ron yang call khai saka guli kai botana sono tam ang samane mati sang ka pro Bangladesh se gu back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sodisi nang aba sini batabo ke bon sil sapa totong ang horidan de pro Bangladesh femong nung sin thani dogo totong masari ang wan sarang to kana ti prasara nin than kono proman totong basari nang probri me oseta sari abo tasar thamrang ko
आंखा से जो बांग्लादेश मुसीबत पे फंस के आया वो कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तब का हिंदुस्तान में चला आया हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बनाने वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप ताकि आं तीन साइड आं नहीं दत्ता है जो दत्ता है कैसे हिरो हंदला sama जे किरने ता हमजाबी नों दफाना हमजागो सावै जेरै आगरला नखलायखानै साराय yang ta सासि ताखौ नोंसि दफाना एडभाइस हि तंसिरि जेतु नों आगरला नखौ खलायजोबले असे बरंला दा लामगदो आं एमन कत आगरला बुदि जिबिन टिभियाव कारिनागो ताइ निउस चैनल नो कासे को सिकि तरह नैता बरक सीपीएम तंफुरका सीपीएम कारिन एडभाइजर रिजाक अ सिकि तरह दो आईपीएफ থেকে बसा आईपीएफ नि लिडार नगो मन्त्री दङ नुजाक जगत राजानि दल दल थांगा आरो बसाबै चक तंजावखा ओमा हाय दालाल एक आगरलो आम तिका तो खूब दालाल सिरने आपरो बड़ा आईएस रिटायर एडुकेशन ऑफिसर कत था बंग बुसाबुति रख थांनाय जे वान्स तसे काजा मांसि आना नासलेतन आं सेतमले बरनि स्लाइमुं जतिना नांगै आं तिनि हरपात लाइथां बां दुखु ग्रें सेतमले हां अंकर सिनाय बुबागरा बन आं तेसे बुबागरा ने आं समान खाय जे समय बतुमो बिना आग्रह त्रिपुरालेंस अब एनुअल कॉन्फ्रेंस खाये कमिटी बन रिंगै आनि प्रस्ताव एक्शन द खलाया जनगण जत निनि स्टेट नि फाइपुरो याफा कयजन खरक बिदु के मा खायतन ता आनो कक सारिता नङा पुरो सोशल जस्टिस भारत बेहामानि बासिं गरब 184 जन राजा साजां बंग संगा साइतंगा बांग्लादेश फाइ किरि गरम खार फाइनेर बाय शासन फाइजागे जोंगे कमाय थाना अब ब संविधान बायनिको ब राष्ट्रनि संविधान तंग बाहाय पृथ्वीनि ब त्रिपुरा हाय बुतवा त्रिपुरा सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा आंगाबैनो बन राजा हिलिया ताबु बबु बुतवा बिन थानि आं ताबु सावनो आं खनातेसो प्रखारन दङ बताम साजा उदयपुर थांफ्रा बिनार लापस फुलजाक्तिरि बताम साफ्राफ्रो आं सामदिर संगम साव आं तो गयाब्ला नों आरो से पाताल कइना राक्षस थां तो राक्षस बसे जाकुन समयंग तंगा बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट के स्टेट कम दिया आं खाय आन मा बा बंग कया आं मनरो मा खांना सि का कादे काद हाते हात हा मिलके जिना चाहा तो सामारो गांथन जन तंग रेकर्ड ता सातन जे बुतो हंता वास्तवन अनेक रेकर्ड के तने खां कखाय बना आं सिनी राजा 184 तंग आने अ मेमोरेंडम से और 184 जन राजा को बुंतो आं तामुंगै आं राजवंश नाया सेबले केंतो बो राजा है के तंगेबले बसनो खाय आं साका बिग जायगा राजबारी बिग जाये हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंनं साका आईपीएफ बितां दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेकेनो एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखासि गासरे आईपीएफ तिनो तताम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा गतांग जका वानसा उनसो दं आईपीएफ संसबाय का बना इंडिजिनस संसबाय का अभिशाप पाइलांका ताबो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सब नहीं वानदि त्रिपुरा मथा पार्टी नि रांग बाइके बुटो बचारका अभिशाप नाखा त्रिपुरा मथा पाइने न पाइना साइतो जिसपन तिने एतेरो हमले ओ तेरो ब्यांग ति तांगि ते फेरक लाइथां साइमला कारण त्रिपुरा सन्ता थकेसिरि ओ त्रिपुरा सर बुतवा जों खियानै आस्ता खसिदि सि आप्तिके छियानो ता थकेरि निनि बसाबति बंग सामांला आं तिनि साइतो मर थके न जाना बर लामा तंसरि सिनि विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे ब जाति बसक वानदिनो माथाय तंगरव तांगि माथाय तंगा संविधान क्रिबला समयतो राजानि संविधान 63 आर्टिकल तंगबा आरो कोनो नागरिकता करिकेबा जे टेरिटरी बिसिङो तंगाय आ समय त्रिपुरा तंगाय सेन्सस गानाय संख्या अनुसारे मानसिनाय ब्ले नका वानदि बाफ्रो 7.5% मत 7% नि बेसि दङ हिन्दू नका थ्रुकसा दङ 20.06% नका ते मुगलि दङ 1.5% आमपरे निनि बिहारी तेरे कि संख्या दङ जनरल रमदानायरो गपर बो दे हैव राइट टू एंटाइटल as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory बोले। किंतु तिनी भारत हामानी परे एग्रीमेंट में परे कार्य कर मने उनका बोने बगांग सचा मासो दिलियो सप्रुबो अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता। ये कैसा कानून एक कैसा संविधान एक कैसे प्रशासन हाँ नंग बात एग्रीमेंट क्लाइन नंग तिनी नन तिनी सिया फर कंजन प्रभा दिवी नन हैंड ओवर केका फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड
Bisosri. Jadi tini 9 tarik September ya perka 15 tarik sim kajokoring sanai. Kajokoring ka. Eng mane pora nengla barni সংবিধান চালু খাই রেখে 1955 জানুয়ারি বা শিক্ষা দাগরি খাই কেন্দ্র শাসিত থিং ফিট বিশকা 239 আর্টিকেল বাই খাইচান যাও খা আবার যত তাবাং ফ্রিনা বাকি যত রেডি খাই ছি জগর যত অমনবাং স্তুই ফ্লাগ ফ্রিঙ্গা চিংসো অমন রাষ্ট্র সংঘ থাংসো ইনা মন সুপ্রিম কোর্ট কেস লিনে অমাইকে जों 71 जरा सेक्रेटारि गरित नै बसर पर बसर এই যে রদি ফুড রিহেবিলিটেশন আবো গভর্নমেন্ট হইতে বাংতি খাইকা ओंखाय तिनि अरव ब जागावा ताबा आं कनफ्यूज ना तंसारि अर हरिजन दे बनमा आनि बगै साइतो ओंखा जों सिकित बुद्धिजीबी जाल सिसुका रोंसुका इंग्लिश रोंका हिंदी रोंका बायरे परि फैका हिनि सामान्य बोलखौ निजिनि अधिकार नि स्राइस्राइया निजि अधिकार स्राइस्राइया चिनि बर कांग्रेस खेलेना आं खरचा आनो मा रका पयसा दाम बाना किबिल दिन किबिल अनो आं बुंसैया सन्मान दिवां गनो आनि न ब पॉलिटिकल गुरागि तेसब खायफ्रु ओंखा बर परिनाय अब ताम से तरब 20% नि बिसिंगो एसटी रंनि कमिटी ओ खायमा इस कमिटी ओ ओंखा त्रिपुरा 31% गाय 20% मानस नायब्ला ठीक तम सरी 20 माने गता 50 जना नि राज्य कमिटी का जों और 10 जना एसटी मानस नाय 100 जना खाय 20 जना ओंखा बीजेपी नि खाय 6 जना बीजेपी नि बान थान दंगो ओंखा नों तासो बयपुरि ना मा परनाय आं मन नों सेंट्रल गवर्नमेंट आं म थाङै आना कौन गक्सा बीजेपी ना तब सीडब्ल्यूसी का और बसाई सके नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आं सके नहीं ठीक है तब ओंखा तब त्रिपुरा सा बिसिंगो सावा उन्हीं जफा त्रिपुरा सा उन्हीं जफाइए तब सा बाकी सा दंगले बकुन दिनो त्रिपुरा बुई पुत्र नहीं में बरो खबर एसटी ऑल इंडिया ना एसटी बरो एसटी एंटर एसटी लिस्ट से बुई पुत्र मत जखा बरो बाय नो मास राइटा बमा का माने खिप मा गेला यू आर तम कैपेबल बा रिकॉग्नाइज एस एसटी तार माने सिम बरो का उन्हीं दफा बिल हिन तो माने माथाम अमो हिन तंगो हेंका आबरंगले बर्तम गाबन खरकसा पॉलिटिकल पार्टी खाइना नाताम सभा उन्हीं दफा नि जतली रिप्रेजेंटेटिव न काइसा कमिटी का हम खाइसाव आं पुंयाखौ रेशियो हुमा ताम तंबा 100 जना एसटी तंखाय बाक्साना करंकाय सीट बो बागलायता निन देवर माकन कक्सा 35% बा 40% रियांखा 25% बा 30% जमाते अंखा 20% 22% आमके दालंखा 4% बा 5% गजतन परसेंटेज खलायै जों बुथ नाम खापायखाबला 19 ता बुथ नामखाय ओ सा बागान बो मानसनाय साइड सारि बर पन्चनां खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुननाय आबन खाजन ताखौ बुखर बाक्सा बा बर ताम लिडार नाय आना खरकसा बरवायसन सुट खुङै लांथाका बिनि माल फुंसिका ननो खां लिडार स संग्या नै वाइसैन नांखाय ओ बर गदि साका आं बन बुं बावं साइपो जागा सा आफ्रु ताबो इंको बतंग मेबर कुमार जमातिया तगो बरं गना ओंखाय ताय एडवोकेट बिनय देबर बिनगो ओ बर वाइसन नों जिसेबा सित दानन खालि लिडार सिनिया वाइसन जांगिया कामजिया वाइसन सुट लांथाका सिका गाबा सिनि मेबर बाबु महला हाब आन ब्रदर मेबर आहेको पेन कन्फिगरेस दिने तंग आप्तिर बसिन बरक दबाग मलां लिडार सिकाते आ बरक वानसने एजेन गिफन नन खाय पुरित नाय जरा खाबा नन आबे लिगला गासि थाइबुं रखप तथा कान्टक सनाय जरा खाबा लिगला गाय नन मिलक फान कान्टं सनाय आ बरक अंका आपतक कुरुं आबन न बरक खाय फेब्रिकेटेड लिडार न पुरं फेब्रिकेट सरगा प्राइमे फेसि लनि कबके प्राइमे फेसि लिडार न अंकाय एमने अंका फेब्रिकेटेड बरं का जसा काबानो रं स्लायै ओ सिनेमा जात्रा सम थनाय माय और कागजा क्रिन वासन और को थेपा वरिवै गासै को मैदाना फा कि थेपा सागा रं का थै सरारि तन मेद बारो ए आंति फेब्रिकेटेड आबो बायनि कोबोय मांगना तिनि जों मुति फाइमे कोइ मासनाय yang bihiwe rohaza ema pojon dia tatal set ka angkong daka presida lumui to kan saya kala bihiwe wala ikutul maya atir tak nana ya anni basi baitin wala lek ikutul maya ka apa ku chari sidi apse pon namang sa kuboi ke kuboi khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tungu awon bisingoni na kasu ko glayo thangai tiro meeting hoito president secretary joint secretary salai satri por koto ni bugum ku salai kasu ko boi it gusta khoma pon do khasiya kai tongai ma bai kichu na kri आंले परसका आं आबो खायना बागा आं तिरि अंखानाया आनि जीवनो मसे माने आं तामनां सेमानजाक थाबलंग नि याक बाथां सगै रुगैचे फेजा बरो आं न्यूज मीडिया सौ आन बसारं सौ आं बेलदुक से फेजा बरो आं थाइपुं कुथुं रुगैचे फेजा बरो
tangai chungne ko buja nai kento ani babu jodino sadin tripurani bobo tu apuro Bangladesh thang phaijak bobo tumung jodino sakri regular khaina bagai marjar gina chukti tong kai chung ating na nangalak mu thiasana pension manglok mathamu sakri bobrok 70 jara rol khaimang ko 60 jara rok regular sakri aba khazane takhu korok dukhoni kongna sakai sabaya gata tiprasa medeng rang so thaidi o kereng no boda bi kahang khai jotono asugoi ang bod nang khat 10 20,000 kono rokom ba aslo gali nai phano bakha tongba asa ko phana plai ekdam o jemon kurukshetra election khalai ma hai nor khalaita joto nakai bek joto no law poitule phet jandan siman jandan salai ma tule phese de ka ngotlang thana ja polsa amti ke phar khlai anta ke khnanai tong tho buddhijibi khanai recording khai tong o recording no nah ka chung beng ya ka translate khai sung ngai proses supreme court ni lawyer toi phano mo bobon thik tong nang phasung apti proof khai phano himlai kai chak mata ko anda sana saya ka ani mo lama da korang koraya hai phana paithok ko yo अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सो गाय बिनी हिंदी यांग बाव किसी मिसल सेरम दंगो इंडिया का हिंदी मानंगो पार्लियामेंट का कॉक्स नंकाय आंगा भी इंडिया का बांगा थंगा किसी मासन का अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों साइमना लाइद्रंगो एंकाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबो नाहार मुंतांबा जस्टिस केनो जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगे मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुंगते बारनि संविधान न ताबो जों अवेयरनेस खाना माता को अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाय के त्रिपुरा बार बाय हाबे किरिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम सेतम माफोर लाइसेनाय बुसे तारे काज करें का बस सुंसै मनो ओ एग्रीमेंट ताम ताम स्कोडिन सो 9टा आर्टिकल सेतम इंस्ट्रूमेंट एक्सेस न आबरन सुंचिन बरम मासनाय आम परीक्षा सागा गणतंत्र का एक बुट बगे छे पास फेल कोटो अंका त्रिपुरा सिनी जे बारनि संविधान संजा को 1950 का 91 से सेंसस सिंगला 10 बছর अंतर अंका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरन जों सिसार नांगनाय एबं बुयाफोर ना नांगा जों बय अंका सिनारो बारनि संविधान पर काज करें का जोंला तेविसा सिटीजन चिनो बादिसे स्पेशल और वतन से तो मनाने नरो एवरे सिदा चिनी बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलो वतन सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाय चिनी बरफ खाय पार्ट 16 नो सारि करो ता नै रिलेशन अक और ता पार्ट 16 part 16 tam saka sulo otako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধান ni jemon 330 342 jora o assembly seat reservation municipality reservation homog reserve panchayat reservation ta parliamentary reservation or protective provision jaka singlo abahai kai double mane citizen other than citizen je alada citizen nagorik mama hamra je senat ke taisa care khana bagai seto kedo sinti plare bagai kuno apa sengra mangsule pura sengra omonti sing challenge khana we have to challenge with the world supreme court file makane angabo motamote ready kai to nikha angkai tabuk boi corona kor kan tabo thik ani kar kaisa kono phaika ang 5 lakh angkai tabang sai tan ka 5 lakh angkai no supreme court of file ke grasunai tabuk sini borok supreme court of pila sang case khaleka kan ang khlai kai jara donation na bobong ni joto number mobile number nomor nai whatsapp number case sharing ha ka registration kai por registration number sabina to point mene click hearing ka tin tai sabo tam ta intari order ka channel click aro din number khai rang sana haridan development ma mostan khanya bagia karon ang bujika dofani dukhono ang bujika thambiyo khawan jaka ang saimangka mai misa tanu he dukho kosto tanmangka जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंग आं जेरै फुनुगु वान दि रक खोल शिपिं पाइमाने माइ पेमानि बर इसाते सयतुबु तुबुइ फाइसे फालिसे रांदैयो बतिके बर करि करि गनां खाका आं बगे ईश्वर ब जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामबाय ककलावंता मासलायका गमा हायकायना जों मो डिसकासन आं तिंगा मत डिसकासन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बन ताङै का बाना सालजा खुब हलि गेट आउट angkor isra angkor iman ang ado prochino ang produjino ang tai bubagra hinlia mangka tangkai bojodino yes besana ban nang bojodin ka au apurno opti khema solia asa samaspoti bo convener rekha
a konbene sana ringu ya khangkon thanda krei anga ase halka da khangkhorong khana kai no buina kai lebri sana thana asu bkhau kri khala asu boys kri kabla ha ano saka toy tharok tui phirik fail tu ga ma fail lam thaka mo fail lam ngai gano bo o fail so man ano kupulung jekono jaga basone thanga nari koro joton to anoro ang je samano khili par adivasi bikas grupoti mumbai ko mochi tisia tongro bono rastrapoti last of ko pro meeting kran ning bung chiti hoja bujuka kuwi besi senong kono nang ka abuni bagai no tabuk sung chin do phano kamai thana ne angor banglai motamoti ta abo khlani na chongo keno ei songote hajar songote keno songote jormo ang tab khaisi nai jormo ang sanai ta khasaisi nai karon apro bubagrani songoton boro boro defect abo bang ma sanai ka ang bubagra tu tin saka product phaka yes faridon no nungwa saka farmil khepe tai safari ang sagala siben tiben tai tirwa tong nangla ang khot na jang 6 mas bubagra ti meeting ang himle 6 mas na bang mai tong ang apro bini je tabuk mana kabare sikhiba no kabare sikhe ba kabare sawa anthani gotum boroni to jotoni bul khaible ha mayung yabri jasa keple grata ti problem man to grata ti problem apro to soro khosir benai grata ti problem does not means edisi pare simia joto ti problem samasya abano norok siagi sita koro bokoro hinke borono ti femong na play kon mede sairi kan ade haide sedi je kapane logically guristu pekata grata ti problem no buje grata manta mo bebak ti problem ti bo samase kento abano ta kisa buno ko katan to daga kata aba kaisa trick khai borono to ngra mas ini gaino bororok gade ba hangkai sung tabuk je BJP tham to ba odikan kok sari hangkai ha ni eta ga sobo ni poncheta masa pasi BJP khane kiringke boro riya hangkai kes sango kes khasi mano sigade apa fundamental right challenge like hangkai nengaro rilia muti BJP oro ni korong kai borono thangai notice ma kai kle phaita suk se dunia ba ringya hangkai ba neng kapik ja matong seta hetu ba gabalanya hambai ang tintang ro bahasi kusi mas sangkai ang ke bunu ব্যক্তিগত শত্রুং জায়গা ফেবা তাতাল সাকাংkai dopano ang buku win samaya feba ang nani ka sini ka sak leader on kokra talbai dopar on influence nang angka aba log log himbe birman man thangu sung ku joton saran practice makane ang tak 10% ku wing maka meble jaro dugan bagi cha fa se ang tin tarige rifene ma se ani rang tek se mana asa tama mayan tha ka bono pa khoma san yang matung ble dara 15 tarik sarang lagnai sung dugan bagi cha tatal jang fa singeta kubi ke joton thasi kubi mana wa sa pas dada apna ki dabi kai na ita amra emni dabi korchin tasdi emne kai na isot sana emora emne sola ha apnara to e barta ise bar thakbar ki kendo tirmale thakbon sanan kokri ekle apnate rajyo re ese rastro se angba sain deblo sa dogan ta kai chakible angki kiriba e 10-15 জন wansang saching pana ba kohol te pa tik tik sar ang seton bangladesh থেকে আপনার যে আমি সুতো থাক দেখছি তো নাং সাপ্লাই তাম কিতনা বার আলোচনা প্রয়োজন হেদবা हामबाय जे थांनाय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयारमेन त्रिपुरा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनएलएफटी जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनानै हिसाव बिना पिस नि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस ना हामजै गांकाखाय अ बरक बो दं सजिंनाय वालाय सोलाय बे कुनो शान्ति ngैमाया बथ्राय तथ्राय आं आबे साबले त्रिपुरा हाव जों कमप्लीट पिस फायना थाङाखाय सिनि अधिकार स्रायस्रायना नमायब्ले गाबोनि बागै बतिनि जे पिस नि बागै ब जे बरन रिंखा इंडिया गभर्नमेंट बरन ताम सावै बतिनि साका बतिनि राजा हनै बन मानि लाइतंबा बरब बरन कक बाय जदि पिस खायै बरन बा हायना हाय लाइते थाखाय 124 amendment खालायनाय हिनि सैरि खाता आबो तो अलरेडी प्रस्ताव तुखा कांग्रेस खाने रखायतो सावाबो बंनि जरस खालायने केन्तो ना 2019 राजनाथ सिंह से आबो प्रस्ताव तुबो आंथान दे दुदो तंगो आमति ता थके लाइतन बुइ थके पा न कायते थके मालिया इप्रासराव हेंका आं तक सानाय माने तिनो अमनति किसापनो दिदा दंदानि इंक करे पीस लाभ मा पीस नि प्रकरण पीस ट्रांक्विलिटी प्रॉस्पेरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी आबो चिन्थन नांगो हाइपनो तिनि बमनो रिंगमानि पेसन आं बुजिमाया जरा तिरवा मथान लिदार तामहि बेखार लनाय बरं आबन बेखारिया गजा आंगबनो सानाम सुंगु जोंनु खाबले तीन बेकट बस पॉइंट तंगनि तीनटा सिरि जाखा आबनि परे
এটিতে একটা 4টা সিট বাড়িখা ST রমি ADC বিসিঙ্গ গাহাম নং খাবো কিন্তু বাদ বাকিনি যে পয়েন্ট তোমার আবার সাপ করক তোমার ক্লস তোমার গাসैबो ইমপ্লিমেন্ট খাইজায়াবে आं tabuk so jadi na omahai kubui no peace khaina ninga ka peace ni abo process na kubui na abo correctly implement khaina kai o hani besar ni political right borok no rekha hnoi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasa baru je sengmono interlocutor khaina engka mono noro 20% noro accept ba khain kai bolong boro yes brose abono appointment khayo almost asol system engka tabu boro bomo hai khlai borok saima mung tongo seng tabu interlocutor product kisur te ka kuni katam expert legal expert no te constitutional expert rong te seng khaina na yo muti phona engka sin odikar ma hakai seng যখন পার্লামেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা যে অমাহাইকে সিট delimitation খাই সিনি যে 62% जों ओ जे लाइथांगा आबनो जों सियांग बाय due to our ignorance already passed that matter we are not mentioning but सिनि जे थाम तना बगै सिना हावा सिनि रुल नि बगै जों अमाहाइके इंडियन इंटीग्रिटी प्रॉस्पेरिटी नि बगै सिन assembly seat मुसुक सनो रिजाक्टन हनै बरक सयाकै yang India government wasan parliament ro pasangka yes kobina bona 62% engkai tabuk saitawo 38 sak layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta engka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borna jokhon aba haitono aro borok sudu seat maka maya masne within the 6 month election ma bangnai kai 80% minimum area no ti tesa redrawing ma khainai 37 bai tabuk saitanga kai borok tum komini maya omoro maya kok borok bangka ka sanai busuk amendment no aboino aro tok khaina rok bo সংবিধান expert mana uiko bijgasidi o je pokhe thana rokta dili to bot kurung tong bongara botam tongba ga sana na boy amendment tini bangla han phaina rok oro mokhle borok haru khaitongba suna nangai ble suru kini mas nai era antha kai boy tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo saboni kok saiman abo angkai gosi koksi ei je Asomani Rashtrapati jingka K.R. Narayan bosau সংবিধান basau set the constitution kaboni bagino o সংবিধান tino ti prasarone o political fundamental right ma hangkai angka India government rang roh tongka bongni sit komi thangpano bongni rajnitik ground bokamaya ble karon area ngai map sin area ka busuk 70% edisi pulu drawing pruto 71% 29% ci general tomoni ke area ব্যক্তি খাইনাই বদা কাইসিং তগো হেড বসরি যে কোনো লজিক সিন নাই গানি নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন ভারতে হাপা 1974 अंकायना बरं नारा इलेक्शन गे हापा गा भारत 75 नि एप्रिल मास जका पूर्णांग राज्य का बंगना बसरिका मात्र पॉपुलेशन 1,62,000 आसामिया बंगना 32 सीट का अंकाय जोंला आपरो त्रिपुरा 5 लाख तमने जों 3 लाख 18,000 तमने आबने आबो हाइके रि खांकाय चिन बत कोनो प्रॉब्लम गैता जों अरब की सानकरि गसिन दातिं लियाबले सिनि तो सी कैटेगरी खाय 71 जरा अत 24 বছর भारत हाम 24 বছর फाताम बरो हाबैर फाताम बरो रुल फ्लाइट मन आबनो जों सिन बो जों सारागे अंकाय ईश्वर बरगलाक के बरगलाक जों मा सानाय उनाव दिल्ली थांबो मा सानाय अमेरिका थांबो मा सानाय यूनाइटेड नेशन थांबो मा सानाय सिनि मुथि तंमानि जारा का रिफ्यूजी फैमानि बावनि रिफ्यूजीनि कारणे जों ताबुक सिना हाव कमाना थंका आबो मा सानाय बले आबनो बगैनो आं तिनि ओ जे पीस नति बने जे प्रस्ताव बनो सारका आबो तो प्रस्ताव सारु अंकाय नङा साहामनि आबगी खम थके जाफिनाय जा कारण आगे टीएनबी एकटा सुनुखा आरो बताबो बो इमप्लिमेंट नों जेबले बरना आप्रो सजाका जे 71 नि परे जरा फाइने जका दानि पर तो पर बुतो फा खायबनो बंगाव बुतवानो बर खना गान सिन्टु 71 जरा बेस फाइ कक साइटना ब्रो बुतो माने आनसिलिया बबन कासिन बर जे काइसा जीके गोयल नै आंथानि तो कपि बो ओ जखन बांग्लादेश युद्ध ना थाका अंकासमा घोषणा खायका आपनि बिसिङो फाइने रक बौते नागरिक रिमाया नै साइरका आबनो कपि बेंची बर इन्फ्लुएंस थांका केन्तो आसलको भारतनि नागरिक माननखाय आर्टिकल 5 पार्ट 2 आर्टिकल 5 निसिमी 11 जरा सी सासेमा पनाय
karon Pakistan bongi thangma tong puro Pakistan Paschim Pakistan engka abo aro government o Indian ek muti joto abo bai gara gothok sin boro abo bokro salia pones grui sinai grui sini kuno lawyer tak sujra si tong tangi sai au sini phona babu sai toman hine so lawyer 100 jon more than 100 tamla boje sai tomata bina bul kribla bul kha bul sai amko haida sari tangi saraya bro ebang dukhoni kok Tripura Lawyer Association bumong ka songkya peka tila abo tak sujra registration grui kono change body bo grui aro kono go grui registration grui ang Koroksa ni brother ang bung salia bano cooperative society ni registration maing bolang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso chin khaijak song daran so loka sese meso huru meeting nama sing lalia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang memang song sala pelika loka sese meso registration khamang lia ang tino ko masa tini ti prasa joto ain ukilok kashe memorandum রাষ্ট্রপতি খাকায় প্রধানমন্ত্রী খাপর কোন ইলেকশন গানাবো তাবর যখন ফ্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সামনাইলো রহনাইলো ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফাস ফাইনা আফ্রিকায় Apro sing Tripura Lawyer Association register ganang kai thangai sing Rashtrapati Pradhanmantri te ko ba sing meeting khainau nayo Dilip Tulang Thanai bor apro malai nya Afrika malai khan ke ning apro seriously कहा जाएगा policy bese samdanang le ganang jena agot la tongkha angro kuto byapar kai masana angro kogja thine sukra mai thine ka nang kata kapurus bektira mora rage hajar more hene age kaisa English ni koksa bo a coward man dies several times before his natural death ni English hoy ajaga so ichne ta kaje na ei je jara finance nerok o meden through te khnato nang bodo no ang bu kiriable sable phai kang ko soi sengra ka phai o tabuk sakai sakte SD group silai 35 ta motok silai ka hamrika 100 কোটি মাংখা কিন্তু SD group borok tumuna ano o somoyo dara phaji nei tantha ka angta phaikum seman 25 কোটি 125 কোটি seri de 25 kitan me bagai nganong thani phanton abo sung supreme court of challenge makhane sung silai tima to ni rang 100 কোটি betan develop nai 100 কোটি ba nang bosra কোটি ST tribal rotom lo na ekta blog ase 100 কোটি lathang le angka sung 25 kitan baga sura angka sung supreme court sung case khainai tan me case ka fundamental right ki nana apro ihi dehma kumba maya sabai khaiga sabai saka kereng takate esko security mano khnaton jolithon ha sujug manfano jeng abono samflamaya niya ko jal tongfana nang ঠিক আপ বয়াংটি বুপ্রাই থাঙ্গা নং বুই খিক্লাই মেয়াং কাই নং জালো আপ কারি মেয়া বলে ঠিক সময় রমনা নাঙ্গু তাবু তিপ্রাসা লয়ার এসে রেজিস্টার খাজা কাই যত তিপ্রাসা বুরি সারা যত সং থানজা কাই দফা তো সং তিপ্রাসা লয়ার মল দফা নবলে বুং রিফর্মার গথ গিয়া তাবু কাইসা ট্রাইবেল তিপ্রাসা স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ খারাতকা তাবু যে প্রদুজিনি আন্দার যে TISF তামো তিপ্রাসা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইন্ডিজিনাস থাপাকা অর পিপল মার নাই Indigenous student to makebo na kahang ko thuito diwan sanala Indigenous Lawyer Association onung simi indigenous tamba jaska ka nung Tripura first place ka lawyer khaiba indigenous people nga chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rima si sin thanya ba kaham se deep wan su yasung tabo tibarok tabo sabla edisiwo thansa sawo yang TSM siborok dai TSM gosin to habla taisa katal khari tan ka TISF Tripura, Tiprasa, Inka, Indigenous, Ustad, Raja Borok kaitun kapa, bumung sangat kaham dekane. Kenta borok ranela kolasi mas simple matter. Indigenous student to tong bakasha. Indigenous people student organization. Ba apti kai khana togo. Indigenous people marneng nang tam teng nang senta all indigenous people working group rimanya deba. Angkar nang kata all indigenous working group ngai ingebla one indigenous people. Bob people the people of the indigenous people. Sampai hum call indigenous. Aprok cintanya one kisuk alusana porajlong kaya nanggo ang sigan sama ya. Tobe ang kisuk serung toma bagai yang tin share makayu. Neng jasa pan international law keng faida ang tiprasan faida yang so. Dibet kan tulung thadana. Antan joto tong kopi yang poporu. International law tam se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kasi স্বাধীন রাষ্ট্র কেবল নাগরিক নিনো এলিনেবল মাসক সেমান অনাইবে নামানি দখল খাইমেয়া kasi Tripura রাষ্ট্র সুদখল খাই নাজক না আতিরা বাসরে kasi singo রাষ্ট্র না আইন পতক সিবা
Abo bagino je produji ko khaimano ke mo confuse tak lagi. Amono ti baksa baksa amane question khala khaika tabule tini bang pungra call khaika no gonda sara nai. Tom tala hai muti muti khaina to kasam. Abon te ani ku negative puri. O je ma onime si jagan ti kagos anor forward khaika no ke sagre ang saka ang ne ke binabo 2020 no already paija. Ibe onime si jaga ang ko tongu. Jakisno tongu. Asta gonda da na asta sato. Ku buida sung nai di. Interview khaina di. Ang gona sa saka ang pe ni na jaga nengar thang ede na approve ko tongu. Dai Tara abon ante kusam kuri aro tiju to bin jaga bor to bin jaga emu bo phalma tungang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano kalan para nagaram boble angapti ingya nung saglak engka bono khang boja jara jara saba bor asti borna samang khayang ya jara jara bo pangkhila sini sarkar phapinai warang ni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement angkha anen norok angkhai srai jati nang dam dolo dag mana ba sing ganatantra bas mas mana BJP ria ka sing thada tak bo bor gaso hapnang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba me ganatantra ka tekun birdi pari khasi malia tam tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sundru chimari ble sundru chimari wo angwata me bon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phaise fast track court ma sungai borobo bong ni provinti ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu bizus bisa saya kereng bong so kereng phaje pajon ukil chin Tripura sa bothai ta boy ti saya yang ble ka bono singano baran somitan bodin ka jokoring ka 1951 jana ka odra ka tu jara boro phaiman ka boro bai ka boro nagori ka bai men ka pungna mana bro mai ade ka junta khuru boro jara nang nong ya parpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obrong appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro bai khai haino jasa kana kokra todok basun kran todok hai kai lila kham muniri makhaino ya pata khrobi o borok jek muniri ta mane ko tam tam bagin no thokai tlan thanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or young phlo kra bithi phalkan ta nungla sesem spesra pon ta hamya ani jib obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam tam sama se waise yong se free pro pesra ang se paitung so yong se bolai wala ya bara puro asu yong tongai ka boro bahai kha ko war ma tung bla e buku kosom sesem se boro lai bisu un suitlang no magic lai tlang ka mayung tlang ta ka akara no mok som pho tlang ta ka ka boro buke bo thang so le sa tu ang ti tong lo bong tha ka ang ta ko no saka ba sengo ma political ta khasi kubui se sona phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamep jayate kasha holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nanok saima te kubui se no phiam nai angla o jagas tong kachin do phani oro rangri nai or do of dashi ang mo kothin samno tinus ka ke bo sarayang saitung thidan ang kai thiston thangan nangso do phani bagesi oro kunia ngasini product jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak angla borok paito saya tini bo sanai hazar bar do purang kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar to tamai hose noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pa khna ble Kolkata Baliganj sengke pa khna ble Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje kaje no Rabindra Sadone bisalja Kolkata Rabindra Sadon angkai temukastano angka Howrah hoite ka thangka angkai baswe angkai 7 টাকা নাও তাবো সেমা থাঙ্গুরো গাবান খাজান তাকু বকরো বসুক তিপ্রাসানি রাজা আঙ্গাই তাং আংবন তিপ্রাসা রাজা হিন্দু রাজা হামবা বসু তিপ্রাসা জাগাবা তিপ্রাসা বাকে থেপা থৈচুন গাবা তাঙ্গাই বনি আবো দুমুখিয়াং বা ওয়ানসারং সাকিপুরো नों बाय आं बसाक बुवा खा बुखा हा नासिगै सारा सुइ सावा आं जिना थांगा मुसुंगु निनाव बर नों आबो ताम सागाबा नों तो आगिबो थां नासिं से फेका ताबो नासिं से तो अकम सानांगेबले नों ताबो बेमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये ना ये जब भी प्रोसेस हमने फल जब बारा तब लोपा एक किसु कन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन तो माने केंतो अब बिनो वर्ड चेंज खालाम आंगा बसाय आई डोंट लाइक टोटली अब आं Tripura mata khayna thong dorong obono sarayata mi takuru bukrok I respect all of you norok srai bubagra nang sun tatu ni sakiri राजबारी फाइब्रो पाप का सकते बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था ग्रेट प्रॉब्लम का कोई नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है इनसे क्या पे
tam kiri tanah bona mama bu papa soan ngai kobor ke da flip prito kai besar makram ma bitang bona abro latha korot lang buya phang sikre we jokor ngakai oklok ti thang kabak jaka da seke ke po bahin apro kai o sara na ro am besar da maslo kai pe galo mung tri lai ti be chusa kata ni ka mia anonok tang klai be ka sa kai neng se da bai flik flik kai sing palkam barang kata kai neng jasa bakla se babu jaka ba bu papa snoro ma thang le ka asupa sing ringli ka ba boja sakai nang lai ta yes man ka tang stita rang ta gana na pai khibano no 1 lakh dekhai nang asakai na bin ko khna tna ko yable ano to bo saka sing ne ba ku ja nai o dino bolin debarma ISCTR tongo ta bolin tongo TSN ni Sunil debarma tongo tau sakri gai tongo tai sini Dilip debarma borang munang ta ko kra bo tongo ano saka bla harita nana rang nangka jetra saho kai emri ja ka thanang na hona ken tonon ningka ka tibra khang nana basan ni mai ya bina bo kokda mana tibra ma thau khang tibra hau kai basan mari hanta nge bina bo ta mu segar ko gede ba angka tibra sang liata je borok dok phani bagi silai siram phainai borok a bagaino abo oyanele tis ini songsamani no a songsara founder member kaskus tongku de Bishamohon bangla ho anulo si kapi gu ho sakta ang srase sing omo tatalangkai challenge angayang noga kabara bangla government ajadan salai beka ang salai pro saptong Jairam Phalam ije tak SG subi de barma ang sing katha ang fast thang ro sakang ang thangi thikang pro subir bai bodyguard hisabe sasung nei ang porono ekta support nanglo proni angka subir bai Jairam Phalam tabu kathang tongku jang tungo thang sungai borong tlangai sing thangai sidak ang GOC homok sawok ro bai sing joto kisu thirfai DJ bai ro bai malai thiktak bangla government bai thiktama pore a সময় se nok bara ko nok puse kamini deborma jayanti engineer tai Bishamohon charo kola phati jak thisa sar ro basa thang sogoi leyo ইতিহাস বই থাংলা আম বাগান বরং বাং কই অমক যতনি বাগাইনো দফানি বাগাই তিনি আবাই সেদা আং সংব টিএনবি একট খাইমা তিনটা সিটুকাসিনি গতং সौ টিএনবি খাইপুরো जों সিদা সানরাই फेलबाय কগজাতি খাইयै রাং রক थुंइतलां थामारक रखनानि बंनो सिनखौ आवेदन करे हा টিএনবি খাইसिन बरक थिया कगजागिया যতন অবদান সং দফান হামজাক লে রাংসুবা লে মাইচারি লে রিক সুমফা পাইर হবले কলমকংসা पाइर हबले जतन सुबासु नांगौ केबो नांगै हामाख्रै सिन्दालनि बनांगौ सुतानि बनांगौ बेहेन बा लबसा नांगौ फेबा आं बो सिनाल सुता नांगौ ने बा हायकासे बुइनि बिहि गय मां थुरि तनानै बुइनि बा सायपा थुरि तना आबा लेङि मे समाज कासे रिफर्मेशन मातुनाइता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साख्लागा खबरदार आजे फाजे याकतारदि आं आबो रेजिस्ट खाइमेया तानि गाइस नर 80 बছर 20 बছर 25 बছर 26 बছर bolong se borang mai sikla thana ni kai asu siang ra tak lagi jora sobani jora kri khibuya soba khlanyani bagai ang sabla democracy right chini hani bagai jekono somoy jekono soba khala an tiatu tini phan fighting kang tini phano soi jodi na ma ঠিক ঠাক তো kai bharat sarkar na sung wai memorandum mar nai rima pore ka tam tongba साचा तो जों सिनाय ब्ले सबा खायनानै कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सबा जेकुनु सबा मा खायनाय थांतरा बगै आबाय सबा खायना बाय बखा सिना बनांनाय साना बनांनाय साना नांनाय आ बगै न जोंगर खरकसा बर म सिकल गासि समदांगा अर ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुंग रेखलां खायको म प कायसा आसि सने दांगा ने गाबनि बगै न जों के बन किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय कुबुई इसोरनो डिफेन्स खालामनाय फेबा तातालनि थाखाय इसोरनो रिना हसरि माये ओ बाक्साखौ आं नुखाबले आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আমতি তাসাতুম কুবুই কাছিনি যে তাবু রাশিয়ান প্রদুজি বতাবু যে কল ফাইকা দিনখা খানজাকা তাই সামনে তোমরা তো হবো বিনে আসামুসা না বাগৈ আবরং তুবুই ফাই সাসুনাইদা সাসুন থাকবো आं জনগণ থানি জাফারো সাসুনা মতন কাই ককরই I am agree with you हाँ पीस नि बगे आं 100% even जदिन साका हरिजन देपरम मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेंट पदन साका पन मासा फासि मारनाय कानुं तिप्रान अधिकारी सत्रनाय का एकदम तिनी जास्ट आं निजिनो सेचाय सयरिवानो कार आं तो साचा आं थिनाय नबले का आं मास थेमा बिनिमय से त्रिपुरा सरक एकदम पार्मानेंट समाधान थाखाबा आं कोचिं लाखा आनि बुमु मूर्ति ता कायदि के काया नांगे बक्स थांनि आं सौ तब अहानि बसारला सालसा जुगे जगा मुक्तिमान थांगास नायबले किन्तु सिनि हाउस ताबो सेकेंड क्लास जों जागै तेसे जों हानि बरो थका जाखा साइरिका तिनि साका न जे सिलाइतिने कयजन वाइब्स थका जाखा ताबो
SD group ni bina abo 100 kopi sok be korang ha nggak tangi sok ya tangi tinjak na bui buru len kalau wajah 5,000 kopi dijago nagar le wajah 5,000 kopi ninti prasa kable 100 kopi 100 kopi by 10 गुण भाई कहीं से 1,000 कोटी उनका 10 गुण पर 10 गुण भाई से 1,000 कोटी बरले 5,000 कोटी से 5,000 कोटी कैसे बरो मान ता बिसिंग बोन जे सिसपाय का तंगरा केमो साना बागै माथा पिसो जत तो बजेट गाड़ी घोड़ा रे वे बर सिलाइ ति पाव तुम नता बयाने सेन सिसपाय का ता नाने दि बं केम कुम तुम मणिपुर अमुक सब बायंग थांगा आर्मी मा थांगिया पूरा आर्मी के माके सिलाइ सरदों देश के थांनाय दि आजि बुरु रक जखन कयासिनि बां थांजागले बं केम रग पूरा मा आर्मी कैनो पूरा को खलाइनो ओ पाकानि जे सेंट्री को तक खलाइनो बरक पंदर केम कैनो सिसपाय खलाइजागले गासिन तिब्रा ता बाहाय इतिहास इंयाको जन डाइरेक्ट मावंगसे काबानै बगैनो जों सिसपायर हमक फायर जसा खायना ngakai interlocutor संग ngakai boni India government pokhiya nungbu yang ni pokhai peace talk khaina ngakai ama he expert borong mar nai bono dat ka dat ma he jawabi manai borok ha sijak nujak rengja borong no nung buto asari thangai o sitin je MNM ek go thangai 13 jona tripura joto ni sinai rok ni thangai mala Amit Shah sakapun ang Sarastra Mantri nama pore arai gonta ang kebe kok sek uni mo ani ko gya office tai tailok ni ko ang so noro kuno সংবিধান noro de khamti ban nong dong dong ma kono jorone kalai tong ma nong সংবিধান odika tung torino khor baba gong to kai ang dina te atu jodin aprang takai boya phrikum bono eri fuji ro phai boro bo সংবিধান amendment kha bolet ohano sal tong sar isili amar tum ko thora nini je ngorono supreme court ni lawyer bani ni attorney general homokri jeba borong tuwe ki pori gadi hamare mochini khamti sin khalamne bagaya sukti ngana kakai tahu sila kini orang sukti bapti ke mas naita kai nang apa sana kai nang rang 500 koti riwan ba rese wana to ka 125 amendment nak dari edisi mantra phayano arbor India government amon kun butri langsung tina bang sangle saka ang ani obigota tongu 2011 eto obigota tongu amai kai peace dialogue khana ana tumklai rojaka bunlogi tongjaka dilini jokon pheka jike pilai song omorok sikate north eastern in charge of intelligence branch of angapru saimano North Eastern Intelligence Branch Head Office Guwahati tong nutok agi sai semaya angkai taing ko tong Dimapur tong bartlang li thanga apro sapsakta ka tawi inko edisini em ononto deborma bura sungine jebono interview na de kubi jane thangi bokamna nang khapru salcha apro Ranjit Sombo phek orom jako angka bono joton tunai sair ka tamni sema nar tam dabi tamsa NL Joswang group stong angka bina 500 jona Bismon group 3000 Ranjini group 5000 Ranjini mangni homong mangni 6 jona tlan thaka ang meke sat anaka singkang sera sera sakang to tabung muti muti ang law college student andai kat nurika angkai ang bagi NL X ha kaya awan bagai borok thangai kahamai sala jingka ang paika eska panda anta chiti tabu tong ang no tesa phai buk no no mutu lagi ang ro putik la Oci tiraman tandu, bubagra Joshua Romani, Joshua sungin di kuidane. Angkai tangka ngapur guatin si tanggo, angkai sengapur asta jana thago onon to babu bokai leading kayo. Arai lag dabu surang dika borok onon to babu no. Kasono baza hating ini sesa faina puru dika. Apur tam saja kasaiman. Tabu borok ko kotor sabo kisu manglak. India government sung 120 koti ni borok sung go unsai to. 119 koti ni ratro sala bune. Aron intelligence branching thun ni ekdom home secretary ni ngor panda songrok SK panda songrok saitung Joshua tane 3 jona bara logi gir bor kore bina silai sigari ka boyang ba dakawo aro aisa aisa angkarago mission ri khain sai tung aino bin life se kanara baka pin binara 300 jona tong sajanga bisa bonara musuk tinara taman abo tatal hardly 6 7 bongar silai tung soni portangano 200-300 tangan tombohan boso. Ranjit Deborma kiri kansu. Ranjit Deborma ex-ders tongano. Silai ke kanto binin kabang popjak tung awasung seman so. Obani ko ya tinang sai tongla ononto Deborma thang edisi yem sengiri. Sese meso saga ononto babu business tak lagin sadaka.
nya kana no wasana khawala ko dungu an sedaka kelima to sema lokai sono army dili army cantonment যখন বস নি গেস্ট হাউস যখন ফাইকা bo যখন নক ফাইকা কানো বিনি মানসমান থাংস বং ko muti phajang tegen kolia sai tongo जों boro tongjo seman tung pheba nong tirpran problem जों saimiang ya atingisi sinthana jo tongo dong karon ngai ngo bong ni wandi hindu ko bang tongo intelligent khai tongo bo boro jo da phai bui semia deba gasin nor siati semia bla hadi sari ingka go obiya torang seman jak amok ku yang kai ang krana nang tang thano joshua de bermau go gong rayos borong rohor apru ingka tai ye mon to de borong sing na jibo abon jodi bol go siang kai ang boroi thanai sin wano ane paradigini ane bagena ma thango tai ngkon tong bo ta kata do silong pori pheja bung salia gidi bada digini bung salia bo thango sesi mesa bo dara nang banchili ka ane joshua guru ni army chief ni por porichori ri ton kata hangka saita joshua guru ro kuri nang haita sakadi nei nang saprung tu singsile wala ko ananto da kai bo sili khenyo sa ka ananto ji nang to rupiah ka danna me hin sa ka bo boting khana kan satula mo tatal nai polo sesem jo horo phai hotel boje 1400 টাকা ni ai ram je nang khata ang to nang ya anga ngapro sa ka bo nin sang tai khut ka jeni nei ola sesem me sung to agot la deliver ajro sono rang ri nei jono 500 rang dei ka bo bokai to 2 lakh mam khapro abo to borsa na bo ya ro hot indo jakata kifilo no habga eng masa mos pain to anga abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni binbung ko sorus eneleti asa original no bo abo bo kogre thikolo ayin thamani ek bosrom kore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub ya sukacha muino phaina bo phaiton phaina bagang hi hi pheba thudung thang phaiye olop silai tini ronaka pila phaitra pruka ekdom pura ador khai nono yakti sen kai emon ador phaiyo ko kam sabu pheba jokhon yakti sabai kan kai ang sakabla ano 7 point samani একটা পয়না মানসিবা কেজো পাই রেজাউলিয়া কোয়ার্টার মালিয়া পিজি কনি দিখলাই রহমান আং স্কিফিল মার চকা পিজি কনি করি কাপ তে এসবি নি আমনা টংলা কা দিল দেবন বর কাম হংকাই পিজি আং কিফিল মার কা আও থাঙ্গে রেকর্ড সুনি মান ও পিজি আনি খরকস তনাই ওয়ানসা বড় আতি গাইছো কানি ফেগান কাই খাতিয়া ও লেক্স মনি 60 টাকা সাপুর খাতিয়ান দাম ও তাবকে দিশারা ছিরম না আনি 12 ওয়াসে খাতিয়া কা 12 আংকা বড় টং লেক্স মনি কানা আর কাইসা স্টেট ব্যাংক সাগরি গাই তো বিন বিকে ওয়ানজু angka nok tak sai mana bini buslam masa resona to Milton kubu di tongai Milton sono to apro arbara bagai ejini pusha te maru government siya 500 টাকা sih reject so 2000 kok sa mani quarter malia anti malia yang anggo kong tintang saka ta thoke jati sabo thina mosong borok ache phi tini borok wasuk por lakha pora gana rok tini sakri bakri ya kare जों बाइkai tangi matang katan bagai ha sintak ta dam tongsi lekha pora buddhi jibi ron tabo prasan khoma tama bai ang to tabo khoya thangai bo ni kombo thang koto sakri khainai angabon tabo party ka taw phagai abon apti borgmara mana wanistum ani first step nai sara tripura RTI ma khaginai right to information law 2005 jati project wansai koijon ka sakri gana bo boreng gotong abang pore wansa bo tiprasa bo wansa bri kojon tong fruksa tang amai ke joto format khlai RTI khlainai abang pore PMGP je 2000 muslim simi salongkha aro subsidy busu sopaikya ST no busu bank loan dikha abon nang nai bisaka tani ni house wansa ro dimata no pradhan mantri awas yojana dikhan kun di sable Tiprasarang kamu sadar ka musu bolor ka sasan khobar sadak ba angabo sana Tripura je Indra Awas Yojana tomasagi Pradhan Mantri Awas Yojana kha angka abo je salongpro hoite busung ka busuk khlai ka abo jotono doftar balai khnai education department no busuk tong backlog sakri busuk ta tilpri tong abo abolish khaja ka bosar moyo abor jotto RTI khlaiche am porese industry phaibi industry wa tabuktam tamo লাইসেন্স জায়গা 100 মিল কয়টা টং ত্রিপুরা এসটিন কয়টা টং গার্নিত রাই লাইসেন্স কয়টা বাস কয়টা টং রিজার্ভ কাতা সুরা অটো রিজার্ভ এসটি কয়টা রিজার্ভ আবো রিজার্ভেশন সিস্টেম তংলে আবর আকে মুভমেন্ট খাইনা বাগে আন বখা টং খনো কিন্তু লগি বড় করে সাচো খাইমিয়া
Khaimia nasing tunggu. Hai ke khaimah angkai. Neng abo proof thang dilima sanai ble. Ha? Omo neng proof tang khas dil thang wasung tam nai. Kyo gegrata tepra mangna pora. Nin buku refugee sai nang thang mo hai rira nang ai ko. साल का बाद अब खरी फुजी फाइका सिनी जागा बती ना खरी फुजी फाइका मुती इनका मुती छका नंग प्रमाण के जे कमन माप नले गाव मने बाय बॉय प्रमाण मारे नै हां अब रिफुजी 71 जरा फाइमाने अब बाय के 15,56,342 जन 1971 नि सेंसस और रिफुजी 9,17,1 जरा 3% के 62.33% अब विधानसभा सीट 37 जाका बांग्लादेश बरंसी Baik अधिकार boros saisian kaba. Orang tu page dialog masalah tu masalahnya dokumen tu. Engkau ba dengar pakai ham magang thong mai ta. Pasu kuti riwan rang riwan. Kian tu kun David Dawari kelak sudah matram kubuji mani 125 amendment atau boron proses bisa gula. Engkau tahu Nirmala Sitharaman terasa kuti rang dah mana angbuji ang mana wana kah. Abon kuluno mana nya kaisa terasa kuti kok sawai aja tahu Captain J. Strathe. Ang boy malai kah. Gurkha bosti thangai ang babai prai gonta de ar gonta cox like asu laino ba approve kono mention ang to first mala mention khaya bin number an thantongo ang naka angka bo olo SMS khoroksa amo je number ne bon sapon o borok kentu khobi intelligent sapon abang ani cox meta ang to bono saga development biking nai hedu ba bondok laisi Baik, noni media channel ono, jeng TSP ni lokho ebong uddesho to tibramotha sanamani shuru theke no, ao bubagra bosungme ekmo. TSP ebong IPFT mul dabidar Tripura lenni, obo kubuiko ang National Party kayo. National Party o issue cinthani kerei. Sehi jabe mul dabidar ang hinnai IPFT ebong TSP. Abo kubui. Piaba ang tabuk TSP khaika onek boro no hoyto no proshno khaike na ang khanao. Onek boro press ni madhyam tui bosuno Dinesh Debarma TSP ni tamo bobupuro TSP o onghorkaba boba Congress eble bobo sible chinoro joton sible Tripura jo chikontia kebo Congress ni phaika kebo CPM ni phaika bumung pharka Tripura motha party T prasepia T capital I capital P capital T Praha Indigenous Progressive Regional Alliance abo TSP ni agreement accordingly ang TSP thanga uddesho tamo Tripura land ang Congress ni demand no to TSP phayoi Tripura motha phayoi national ni agenda no to tubi ongkhor phayable oro ani hani chini dophani land may asak or constitutional guarantee may asak sang kunu rajniti khaitoi কোনো লাভ করে এবং আং রাজনীতি খাইনাই হিনে ফাইমাইয়া Tripura মথা পার্টি দফানি মূল ইস্যু মূল দাবি অব খাইমানি মামানি ইয়াগুলো যে যেসেপা খাইতো মাইথম আপনি বসেন ডিসকাশন মুখা বুবা গরাবাই কিংবা আর্টিকেল 2.3 ni অনুযায়ী Tripura land dirikan kai chunno total party BJP pa hap thangman total party Congress pa hap thangman aro kuno bada tonglak ebong chini kuno khoti unya sangkha khaika engai chini lokho abono a lokho purono sung sobi manlia abo ব্যর্থতা পুরন খা sung jara tabuk sungnai Dinesh Debarma Sidam Debarma TSP ni tamo araba Chittaranjan Debarma se president pamable TSP ni bong president sabo
রিভাইভ তামनो हिम दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिभाइभ से खायना नायो टीएसपी न ओ दाबी न मोथां तो बुना नायो पार्टी न रिभाइभ खायना नायो रिभाइभ नि अर्थ मया दिनेश देवबर्मा टीएसपी या ताबो तो टीएसपी उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी उनले नों बाती टीएसपी उनले जरा एमएलए उनले रो किंतु जरा एमडीसी उनले के ताको टीएसपी इवेन बुबागरानी प्रोफाइल कांगे नहीं गूगल सर्च करिए साबनी एफिलेस है ताक से वो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगे आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषदनि सदस्य तंमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि सीपीएम बायना थांगाबा कोनो एक समय चिनिबो ताबो रंजित देवबर्मा त्रिपुरामथानि एमएलए ब टीएसयू खायदोंमोन एमबीबी कलेज तंफ्रु बकी ताको टीएसयू हिंदा दाबी खायदों ख बत ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रूट्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका एर पर टीयूएफ पीसी हिनि खायचकवा एबर बनो आं हिनमामले बबुपुर त्रिपुरामथा उनखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खाय आपुर त्रिपुरामथा ता आंतोगोना आमतितो नेटवर्क सखाया बरक परिवर्तन उमिन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी दं ताबो तंनायनि बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमानले अंखरनानि पसिबिलिटी नुक तंलाय बेसिया साता लाइमांला नुगानो नबुनो कैमरा तलां थानायानो त्रिपुरामथा अबकी एमएलए बाबो जाय उनि थां दङ हा जों एमएलए माबो जाय उनि सिगां दबनबाय आं थांगा ऑनरेबल एमडीसी महाराजा पद्दुत किशोरनि जे फेस न तुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिले कय बार अनुरोध खायका आरो नों बासादि ब कन्स्टिट्युएन्सी नि चमत आं साका बासा तो बासाया न त्रिपुरा मथाव फानसे बुंमुक्तासि बाहायके नों सायख'खाबा कतर जाना मुजुङो एमएलए उंना मुजुङो एमडीसी उंना मुजुङो रां साबरी चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय सायतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आनि राइट दङ आं अनेक बरंनि प्रूफ फुनुंग्रोनाय जनगणनि थानि जवाबदिहि मावबायना इवेन कारेक्टार तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंगनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगण बाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि टीएसपी नि एफिलेशन त्रिपुरामथा खायाबले आनि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायन खाय बुबागरा बसाय दं 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागारखाबा बर दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंगो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंनामले टेलिफोन बाय आंदोलनाव बाहाया जों खाय फैका बुबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टी नि बिनि उनका समायना आं बेसि दिन नुगियाखौ 3 বছর सिगां चिनि तो अभिज्ञता दं 18 বছর 19 বছর खायफैमाने
दाबिबा आसो आसानि याचिने जों केमनो क्रिटिसाइज खालामनो गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय दिनै ना हिंबो 11 तारिखसो चिनि टीएसपी रिवाइव खानाय हिनै जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नर मीडिया न सोंसे सोंगो कय हाजार अंखर का त्रिपुरा मथानि एवं आरो अंखर थांनानै आं शुधु साया जे त्रिपुरा मथान सिबि अंखर हिनै आईपीएफ থেকে বিজেপি থামাবো দো नंगे बरकी जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसाय ओंगो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारे वय अब मीडिया सेक्शन तां कारण आं तो आसो कारण तो तंगनाय नाया आं सैटिस्फाई ओंबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर मय खायदोंमोन प्रोग्राम रगो बोबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্বরি লেখা আমি কমিউনিকেট খেলে বরংবাই আসুছি তাকো আং এলাকা থেয়াকো তাবো কেন ক্রিটিসাইজ খেয়াকো ম ফনামতি হানিয়া হनै এবে নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফায়াবন সিদ্ধান্ত দেবমা ফায়াবন প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবা গারা খাই তানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হমেं অসুস্থ এব সেনাংলে आंनो टेलीफोन कक सालायनो थांलेबो बेनि बार्थ दिन आं उइस खायो एवं बेनि मेसेज आंनि रेकर्डआव दङ थागबो इभेन फोन खायो आं खूब खुसि नोंगानो उइस खायका प्लेनारि दिनो अंगाय दा सिदा नगर फायि बनि जे गारि रे बक्साय तोंनासे जों गथलजा जेकुनु একটা কারণে चिनि काम दङै थाङै गथलजा जों थांमाया नों आं नगता फायदे दासि दामसाव बाइगा कक साथाब केव साव और फाइया तारपरे 1-to-1 कक सानायनि लास्ट रिक्वेस्ट किन्तु आं 1-to-1 कक सालिया बुबागरा 1-to-1 कक सामानि आज पर्यन्त आंनिया सिद्धांत देवरमाया केवा आंनि रेजाल्ट मालिया अब 1-to-1 कक सावा बोबागरा बुइनो तुंदी ये फरना तो ऐसा बोला है अब तो विपज्जनक being a supremo बोबागरा न आं जे कोनो पार्टी खाइदों टीएसपी खाइदों माने तो लैंड इश्यू तो इसे কোনো দিন बोबागरा ना অসদা খাইয়াকো খাইমায়া এবং ভবিষ্যতেও খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড়র বই চলে মানে আবার হগলে আবার নংনি মাধ্যম তিন আওয়াই নাই বেলায় খেয়ে নাই আবার উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগা আছো তোমরা উচিত बोबागरा आनो निन इच्छाय नों बर बजान नों सोंगा विधानसभा रेडी उंगे ने दुई बार उनको रेडी खेरी काम नॉमिनेशन फाइल वो भाई के साथ और माँ बचा लिया और था अगर तेज बिना नोटिस बिना फो अगर ना आने दूसरे के में डिबेट में मत फंसो जों आसर दिन आनो एडुकेटेड कांग्रेस खाइदों ग्रुपो बबाय आंबो जनरल सेक्रेटारि दासिदाबो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंसी दं माने आं सागा बोग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिलेसिन किपिलकाव त्रिपुरा बसाइमे देर आगे जों आं एडुकेटेड भाई लोग सानकाबा China uneducated eto discipline rank and file joto signature readinga dofani sakte जों त्रिपुरा मथान खायनाय त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोल के बोनो दाजागलिया आफुरनो प्लान उनथागा कुनु सदस्य दाजागलिया एक दुइजन या 200-250 सदस्य दङ तार कुनु
Congress kipil thangka, CPM thangka, BJP thangka hin mangla. Onek senior netar napa asuk jak. Moti hilai able. Patal hamna negani, raja ni invite by, ma hablan liya. Reklai jakha. Jekhane sekhane gube khaidika. Demokrasi lo abo saya. Ani proshno nang dofani chungo khaipeka. Dofani bororo kebo masahni rom tlanjaga kebo mayoni rom tlanjaga innocent school college ni cherero. Ek torofa দীর্ঘ বছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে সন্ধি অনন্ত দেবমা শোনা কিন্তু মতি উংলাইয়া তার নেই তাবো ননি ক্যামেরা রকম অনুকূলে বুলাই মানে বাইক সবাই মানে নখ সবাই মানে ও হরিদন দেবমানি নখ সে ওয়েবসাইট বাইকা নিনর ডেমোক্রেসি তো তংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজপতি ফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো স্তূপার জানাবলে जों 11 তারিখ জয়েন খাইও 12 তারিখ যে কোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিটার্ন দরকার বলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বোধা উনকো সমাজপতি নিন সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফ চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার উঙ্গই পোস্টিং মুঙ্গো রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দগা খাতে উল্টা দগা খাইতন যাবো আং ফিয়গৈ নাইবলে অবাক কাণ্ড নং বাহাইগাই সমাজপতি গাও প্রশ্ন নং দিল্লীপ দেববর্মা নিন নফা রতিরঞ্জন দেববর্মা হিন্দু এরপরে নং শিলংয়া এমএ পরীক্ষা পড়ানাই হিংথাং করুনগাই ক্যাথলিক হিংথাং কোয়া আইনি পরে গাই নং ইয়াঙ্গ ফাইयै কাইজা খাওয়ার ওয়ানজৈ আহো বকরা থুরুকসাছে চিটাগান্দি হ্যাঁ আর বোবাগ্রানি অর খাই ভাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই উমানো থুরুকসাপান আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গংকাই আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবা নং ভাইকাই জনগণ নই আকার ইঙ্গিতে সাইমা খাবা যেমন তুই বড় রং গণদুলাই বস ঋণান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে নিনাবত ভাঙ্গানো নাই হ্যাঁ এফের খাইকা এই পশ্চিম থানাওয়ান বেনি এগেনস্টে আনি টিএসপি কেব যদি একটা আঘাত মানখায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানের রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়াং থানায় ননত जों यागाया केस रेनाय आइननि आश्रय लानायছে খোয়ায়ও কোনো কিছু গানকাই নং এমএলএ র হর সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি দং তাবং দিনবা পেট্রোল লই লিকাই নক সব রেখেছে পুই পুই খান্তা হইন সাপ্লাই আবারও তো চিন্তানি রেকর্ড দং কাজে টিএসপি जों প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ত্রিপুরাসানো খরকথান্তং সঠিক পথে जों লামা ফুনুনাই जों আহ্বান খাইনাय জনগণ जोंनि इस्यु থেকে जों সরাইয়া ইতিমধ্যে जों কমিটি বনুগান আন্দার সাইমি আসাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হুন जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওয়েন जों ফলো খাইনাय ডেমোক্রেসি দंनाय ট্রান্সপারেন্সি দंनाय এবং মই ইস্যু দিয়ে जों দাবি খাইনাय সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেফার দंथं ক্ষমতাও जों বংথানি মেমোরেন্ডাম রিমার্ক নুকনাय जों অরবা আন্দোলন খাইনাय পার্টি খাইপুরো খরম নেই না অনেকে শাখা সিদাম ভাই দিনেশ মিছেবলে নগনুগানি ইতিমধ্যে সিদাম ভাই দিনেশ দেববর্মা সিমিদে অব সোনাতি কক সাইয়া কোনৈব পার্টি খাই ফাইবার দংলে তাবো ত্রিপুরা মতা ফাই এমএলএ অংখানাবলে আঙ্গা পার্টি বুং সাইয়া খরকাম চেঞ্জ সাবলে নেই না গুছনা খাইয়ে নং খরকাম ভাই দংলে নাবলে লক্ষ লক্ষ মুম্বাই কেনাবলে ত্রিপুরা মথাব আনি প্রশ্ন হংখায় নং ইস্যু
থেকে বাহিরে সরে থাকা বা ইস্যু থেকে বাহিরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম হলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান খানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি জাকাইनै ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নং প্রকাশ খাইতাম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন খানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা সেভারেল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলাইকা থাंलायका আবো আইসুয়া কুমফুরু নর খানা খানা 125 amendment আবো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বংনি ডিমান্ড সে চার্টার অফ ডিমান্ড ইলেকশন नि सिगां बरग आबो साबमिट खायजा आबो बाय बुबाग्रा आजुगे शुक्लाचरण सह आरो आसुग लेखे যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আপলোপি আস একটা রিংলাম বম পার্টি ছয় দংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লানিয়া বা কই যে থানায় বম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উনখা রেজাল্ট উনমানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথমেকা বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি রক মালাইকা মালাইयै তামনো মানখা হিলা নং মিডিয়া তৈ সুন্না মুজুম তাङै बाजि সকলা बाजि ताम माने সকলা अवश्य ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ বসুন तामो मानखा इंटरलुकेटर तो चीन इशू तो मया मध्यस्थकारी रायबाय अब तो चीन इशू या अब चीन दिमानिया ले अब मध्यस्थकारी से ले 6 शेड्यूल की जों कोनो केमने इंटरलुकेटर चंगै दा जों तुबु संविधान से गरिबले अब संविधान अमेंडमेंट खाइसे 6 शेड्यूल रिजर्व ले 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলিউকেটার নাম তো যে যাই হোক অর অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নলে নিনি অব্যাহত আবনো নং বসে नंबा ग्यारंटी से दी तो काबले मसे तारन बिसिं मानसि नाय न मासे मांगा हंगाबा तावनि बुबागरा न ओ कृष्णपुर वाइसा आनते आं राजनैतिक समाजना हाथिनाय ओ लालसिं मुरा वाइसा आबो तो जों सादि हियाबले आबो को बुया हेनि प्रेस मिट खायदिता नों आं टीएसपी थांमानि सिदां देबो थांबा तामनि निना जों माथा बेदा हंगाबा नरनो साव बंनि कोनो इम्पोर्टेंस करै बरगरो वाक से खाया नों तामनि आसे बगरो मिहिं जाखाबा जों थाइमानि टीएसपी माने आरो अमरपुर थांगै खरचा बक्ति दाइरेका 50,000 रां माने थांगायनै आ 50,000 रां नै साबो आबो सोंवा नं माध्यम तै नंले 50 लाख दा ना 50 कोटी आबो आसमसा 20 करोड़ नङा जनगण 11 लाख राय बांग्ला तुयो खलगै दंग कारिनाय जनगण आबोनि बागै थैनिवै जों एडिसि फाइट खैया ए एडिसि तुना थान्तानि बहुत बरक करिखा जोंनो खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंख इच्छनि आसि थांबाय जों दंख अब बुलाय चालाय दंनानि बागै जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সান্নাया আর नों बुबाग्राबो एमन भाबे जोंनो दफानो फुनुका माने मानसिने तागले टिपरलेन गेटा टिपरलेन नों ताबक साव ते 2 मास नायसिंदि
2 মাস এতে 5 মাস পরে আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমা খাই আর রাজনীতি নিয়ে রৌচারণ খাইলে জীবন কোনো পার্টি খাইলে নগা চুথানায় সিদ্ধান্ত বর্মবাই দিলেন বর্মলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাইমা খাই ও ইস্যুতুই নং মেমোরেন্ডাম প্লানই হোম মিনিস্টার দানি থাंग्रा खाय जोंते पार्टी खाइलिया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडम दिखाइनि नरक सान्दालिया कोनो अज्ञात कारणे आबो नरम क्लियारेंस खाइ तांनि सान्दागिया बरम क्लियारेंस दितो तम गुनजन नों टिपार मता से खायोगा आबार सरकारो बा हामनाने आबा आं बानो सायाब्ले दासि दाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकार से हामनांगौ गायनो निनि उद्देश्य की टिप्रासानो मिसलिड खायै अत्यै समुद्र यागारिनानि दानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिया अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो दं करै निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताबो कथां दंखौ उरन उर उपारा याकुंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মানো और কয় মাস হগাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো পাঁচ পাইবে কেনা কাছা কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট না খাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে খেয়েছে উংজাবো আনা মতো এই জায়গা অন্তই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আমি চিকিৎসা সুচিকিৎসা উঙ্গাহিনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাংকরি নাম লুগান তেব কেলেঙ্কারি ও বসুগ থাকা এডিসি রাংকরি কোটি টাকানি কেলেঙ্কারি বড় ফাইকাবা নাম লুগান উইথ এভিডেন্স লুগান ইতিমধ্যে বেশি দিকলা সোনাসুগ থানা নাইয়া হুমকি ধমকি লিখেলে ফিয়াবা অনায়াসে অভাব ফাইনাই গভর্নমেন্ট বরং চোদ্দ সাহায্য খাইলেন জনগণের রাগ 900 টাকায় আর সিদ্ধান্ত দেবমা দীনেশ দেবমা এমএলএ বাসানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দং খামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তা সিটি নই নং টিকেট খাইয়ানো তুনা নাংলা খামু আসুন ন বুট বজানা হংকাই দিল্লি তন্ততে কয় খামু খাবরম পাই খামু 1 বছর পরে তুবলে আন খাইয়াবলে ভোট রেখা বেঙ্গালোর থাকছে কোয়া 1.5 মাস পরে ফাইলে আর তন্ততেই ন বাজি সবাই মান মন তখা 27 তারিখ ন গেথা টিকলেন মান বনুহুর তখা অবখাই অবসকাই প্রকাশ্য দুকারি মানে জনগণ শুনো যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষাই উগ্রম লাগে তিনি তানি অকালচার ফাইকেবা নখ সংলাইও ভুলাইও নখ খুবিরিলাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবা সব ভক্ত হামিয়া আংসব রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাত একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আম দিনের দেব 19 বছর রানী আম তাকে হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই হিনি তো নিনি চায়া চুপিয়া তখা আং ছানায় সায়ান কো গেবলে সঙ্গীতা বাবা গানো ফেস টু ফেস সঙ্গলে আঙ্গা নং বিশু দেবমানো তাংনি জুনাল নিয়া কারি রেখা বিমতাম অ্যাক্টিভিটিস নং নুগলা ছিল তংতে নিশ্চয়ই নরম বড় রিপোর্ট আং সাকা গ্রাউন্ড ফ্লোর দি কারি গ্রাউন্ড ফ্লোর কারি বনো আ বিশু দেবমান ধান বড় 900 নি রেকর্ড তম কিরি বড় কারি সিদিকা আং থাকা হর খোয়াই জুনাল নি চেয়ারম্যান নতলানি আং সাকা হর
Bishunata is a chairman Dadi Hindi Norofaya. One of both around the Kari, Nangaru no Sunnas of page. They said I pick up. But chairman Mantaga is Hakun Mahuntaga. Bini Ulo Tankar, Thomas Karina. Tabatum. Pochur. Nung Radani Rankuri, Raja Lasto, Big Habiri, nomination Jaram Mandai Rono, election Gairika, and Chuta party, Navaro Ribaidi, Koikuti Kaka, Hijamaman, Tibramotharo, Madaman, Maya, Sorkari Kormosari Pusirika, Madaman, Araikuti Nukorar Paja. সরকারি কর্মচারীরা কুসুরিকা সাইডামা হামজাগো বুবাগারনা ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে আহি যাব নাই নিয়ম বুবাগারন লগি যে বড়রক দङ আ বড়রম কারণে আহি যাবতে মানলিয়া জনগণ আর ডেমোক্রেসি করতে পাইলা আবো সারাগো বুবাগারা ভাই যতন বাকি ইয়াকারি থামাইকা যত একা তুমি কাপুবার লগি তাও করবে ও কতিপয় গা বাকি বা যত ন প্রার্থী মায়া নলে হাজার হাজার প্রথমেকা বুবাগার কুবুন ছাই কথা ব প্রার্থী মায়া থাংবাই গাইনে গা প্রার্থী মানে তো নংবাই দং নাবলে 11 তারিখ অবধি আছে অহরি দমানি একটা প্রেস মিট দেখাই যাকা তাম কারণে থাঙ্গা বা বরক দলনি অখর থাঙ্গ কোন একাই গংয়ানা Tangkaya apa bapaknya? Nini ya lenten isu ya. Orang MLA mau kai cepai, orang isu kai cepai. Absen bagai setiap promotor apa ini betul. Bung syaitan kai ni. Ni siapa sah? I am a politician. And politics kayo. And politics so gain na hama mangnai. Nang kayo politics. So kaya politics ya kari kau. Bomno politics in national party, recognized political party. Our politics. So now we are a couple. Nimoto political party here, Bubagar was Sable, and Moto political party. And more Mungo Sodeshar no warrior signal. Manajuta. Warrior means movement. The movement can guy. Nantahani, Montri Shoba Handa Hintokaba. সম্ভবত মহাব্যাপং মানো হাবিপার মানো আবত কারণ তো নাই নং বুবুরকাই সালাই বাজি ফুটিলাই সরকার হামনাইনে বুবুরকাই নং ও বাই ইলেকশন সামপক্ষে প্রচার খাইয়ে আবত নং সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা দাগে রহমা করে নং বড় দাই খাইনি এলে বড়খাই जोंगाই আনএডুকেটেড বুটো মা বসাই মুই থাংবাই খা আবনতেই বড় মাথা ব্যথা তামথ Norok educated, MLA dongka, MDC dongka, norok ni banjir men norok cinta kali. DSP ni presiden sabo, apa nung senang nangnya, nung nugan, sabo presiden, sabo sekretari. Apa sih baru tahu apa namanya? Kus neta, agar तला में है बुबागरा साव, उन लोग थांचा नहीं चाहता है. जो थांचा में आया, उसको कभी पूछा गया. आप कहाँ हैं? कोनो दिन और आगर तलावा सिटी कमिटी खाइदा माथाना आं ऑब्जर्वर और आनो सॉन्ग लिखा आं सिटी कमिटी खाइदा सिटी कमिटी बड़ राजधानी महाबिया সাধারণ বিনারো ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্য কারির City Committee President no, nante City Committee no ostito lo tu gimana na ada bubagra maya. Sumti baro gramo thana se kinjaro. Observer list to seria tane rilai fungsala ye bubagra ba. Bono city ore dile. Abru to ani motha buto butu basala ina nung layako. Tar mane Bokti gang bubagar nora hap thangka bujili. Dia tahu gang muda lai thangsa
23 ni election ni boskango je TEF songjaoine TEF ni busing থেকে যে ফান্ড কালেকশন খাইমানে সোটা পার্টি সুবা সুখ্লাগি বসকাং ইলেকশন গ্রেডার টিপ্রালেন বাগি সবা খাইনে হনে যে বরক সানমানি আবো abang khanaga tahu TF সংগঠন memorandum tubui Sidamta Burma by Anto official permanent Asugo Asmoyo memorandum tui pekan Obiju and Saka Dasidamo Saka একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন আগে বছর যখন টিউজেস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনবি জানজানি উইংস ন চাবলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরা নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগারা নারো থানি TEF no hormani TEF no roh kasi. Cenda memorandum naraglia bongi complain no. Boro সম্ভবত থাকা কথাই আনাও সেমিনার বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবা গরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আচুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাই মানে আ পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা sekarang butuh-butuh. Kok ti sekarang harus serulai naik. Abdi poribesh senam sih. Am সম্মেলন sekarang memang ini kayak kari siroka. Tol itu sebuah iskar. Prominent leader. Jauh awas supaya pakai rang tom kokha. Ya pernah ki. Ekta big amount. Abu baron seman rang to seman apa ya. Abu ni kuno hadis malia apa. Abu bong bepar. Anggar bahasa bubagarana senga bothanya angga সংগঠনই কিছুয়া চিন্তানি অভিযোগ পাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে সেনারলিয়া নিরহ অবহাই অনেক কিছু ঘটনা দङ ত্রিপুরা মঠা পার্টি দङ অস্তিত্ব দङ হেंगाका जों যেদিন প্রেস মিট খাইও horo batangai CWC gotong kaila. Gak keri promanu kena belen nong tane. Dino wa boro nides insana blog kaila ni cer dui mas biso. Tarmane ning keri kya. Ayo na belen. Ta jora dunia ko. 2-3 mas koren biso kaila jincho. Keri ko belen timra nong tane. Gak ni no sa nong wana di. Anti SPO sao president no ba nong wana to ka ba. No mo tha se kham keri ko. খাই ভুনো দিতা जोंथ' गाहाम कामनानो खायो जों बुबागारानि सुस्थ साइस्थ तंथं हाम तंथं बुबागारानो जों हामदाक थानाय बब लेनि सुति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय अबश्य जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन खायनाय बिले आइ जनगण जों साव যারা बखा पाइ थागा तिनि অনেক দলথান যোগলিখা রিয়াই চীন প্ল্যাটফর্ম ফাইথং এবং ফাইনানি আশাবাদী जों অনেক জনসংযোগ বংথান অনেক মানত তাবো মহারাজা তো প্লেনারি সেশন বিসিং থেকে বিনি চাইমিন সিজাকারি প্রেসিডেন্ট বিকেরামখনো প্রেসিডেন্ট রজাখা আগুনি ইয়াগলো TSP তাইসা এগারটা গরিবা ফাইমানি ইয়াগলো তাইসা হাইনে হাইবরকনি ছয়জনা CWC কমিটি খাইয়ে साख्लाय जागमानि नोटिफिकेशन जागमानि जागलो नों बाहायके चं जे TSP ने खिरि जागने बरगने तैसा कताबे कमिटी खावै ब आरो हाइन हाय महाराजानि बुं बाय महाराजा सभाके सयजनानि बुं खायका TSP ने खिरि जागने बरगम हायके बरगने जे वर्किंग कमिटी CWC कमिटी खायै बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरके आबो मुंरक तिखलाय जागना सयजना आइमिया TSP angokok saya je TSP no kirui khayo bongni abo kurui abole promanungkha bongni body kurui executive body kurui district kurui block kurui kha abo to plenary session no bo saklai kala ka kurui bile khalani proyojon mone khebi ko na tuisa kintu borok je sawo TSP jedino agreement ungo adino TSP kamai thaka
টিএসপি সংগঠিত টিএসপি ত্রিপুরা মথা হাত থাকা আবো কুইক টিএসপি ni যে এফিলিয়েশন আবো তো মথাং মা তংখাবলে তাকবো নংগুবাগ্রা সাহেবলে ni লাবনো এফিলিস খেল সিটি কমিশন জানো হিনে নংগুবাগ্রা আ এফিলিয়েশন তাকবো তংতা প্রেসিডেন্ট চংলাইয়াকো সেক্রেটারি চংলাইয়াকো চংনাইতা টিএসপি রিমুভ খাইদিছে এখনলে কমিশন থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থাকে ওকে যেটা কোনো রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিনি যত না হাত দেয় তার জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে অ্যাকাউন্টস আপডেট ত্রিপুরা মথান করি সিম্বল চিনি প্লান থাকাছেন সিম্বলকে মোনनो हायो যেহেতু রেকগনাইজেশন থাকে টিএসপি ni সিম্বল দমানি আনারস থাকা ইভেন ফ্ল্যাগ কালার নাহার শিকা সঙ্গাও আলাদা মা খায় না আওয়াতে কোনো প্রবলেম করিবলে আর আনি টিএসপি ও সাবো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আবো বনাই তোমরা কইয়া বং বাগিবা আং যখন ত্রিপুরা মথা ইয়াকারখা আঙ্গো বনাই তোমরা কইয়াবলে তামখাই চলে লাইন বুবাগ্রা তামখাই কমিটি তেইসা 5 জন 6 জন তুই খেকা আও বংনান সঙ্গে আবলে আনো প্রশ্ন থাকে মথা কাহামদা চলে তো হামিরা চলে তো আবার সানা উচিত যেহেতু আং মথা দিয়া তাবু টিএসপি সিনাকাই সঙ্গ আও সে কো তাবো লাইথাংজাক সালকিসা সেকাংবা মহারাজা যে যতগুলো কবখা কবগৈ ফাও ফাইকা সিপিএম আইএনপিটি যত থানজাও ফাইয়ে ত্রিপুরা মথাংখা তাবো তাইসা বাংলা হাও তাंनाय চিন বরক দফানি বাগै যে সভা খাইনাই রক যে সিলাইতিনাই রক ন মেইন স্ট্রিমে ফাইदिनि কবক মানি আপনি দিনি অ্যানালাইসিস ফিরং বাহাই খারাদে হিনজা কই আং নন মিডিয়াতে মকং সারা মুসুন তাবো বিকেরাং হলো স্যার বনিয়ে ব টিএনবি গঠন খাইয়ে রিটার্নার্স বড় একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বক ফাইকা অ্যাকর্ডের মাধ্যমে অবহাই এনএলএফটির বক ফাইকা আর ও টাইগার ফোর্স এটি টিএমর বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সারেন্ডার খাইকা কেউ মানজা খা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ডই ফাইমাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড তাবক তে বসু তংখ টাইগার ফোর্স বা তে বত তংখ না এনএলএফটি বা তো তংখ আবো সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট সাইমানাই আন সাইমানা কগিয়া আবো এবং তাও দাবি তুই ফেলাই না আবো তো বড় কই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে সালাই নাই আরো আং টিএসপি তাই ইন্টারফেয়ার খাইনাই না দফানি ইন্টারেস্ট তো বহুত চুক্তি ন তুই ওকে বহুত চুক্তি নি তুই সালাইকে হাইকেবা দফা থাংজাক না आंलाय खाखायो তিনি ডেমোক্রেসি ফলো খাইয়ে जों হয়তো পলিটিক্যাল পার্টি হিনাই হিনজাগো তিনি যারা সিলাই রংকা বড় তেকিজা পমকে উগ্র হিনজাগো উগ্র জাতীয়তাবাদ হিনজাকা বড় দফান বাকি তেকিজা বেশি হামজাকা তেকিজা এক্সটেন্ড খাই দিকা সিলাই তুইকা आं खाखायो বড় যদি আর্টিকেল 2 3 দিয়ে ডিমান্ড খাইয়ে yakti sakain kahamung nai amti package ba chenglakan no kable যেমন টিএনবি একর্ড সিট তিনটা তুই ফিকা হ্যাঁ আর বংনি অর রিলিফ মানরুপ বংনা ইকোনমিক কিসা হেল্প খাইকা তো বংনি একটা স্ট্রং ডিমান্ড দো মানখা নে जों নিজেও স্বীকার মাখে বিজয় রাঘবন নেতৃত্বে অনন্ত দেববর্মন নেতৃত্বে সিট কথা বন্ধ খাই আর তিনি বড় जों नायो सीट तो मांखा ताबुक जेटा आं जे खानामानि आर्टिकल 244 इ निंका या सॉरी आबैया ताबुक जे जनजाति मोर्चा रो 125 अमेंडमेंट नाकि एडिसिओ ताबुक 28 टा सीट 50 खाइजाक नाय उइदिन दे एडिसि नगार 50 जाबा 60 टा बा खाइदि 100 टा बा खाइदि निन जागा सुले
সিট চেপলে পারেও আর কোন ফায়দা করে আর হানি কোন কনস্টিটিউশনে গ্যারান্টি করে ত্রিপুরা সরকার সিন গ্যারান্টি কে নিনি ডিমার্কেশন છે અને હાની ઉપર રાઈટ છે હવે આર્ટિકલ 2 થી 2 ફાયકા ગાય તાબુક જે યાકતી સારાની હિન તો ખાતા મું તો ખા ના बहुत दे दाबी ने बितिता आबोला साइमे अब आर्टिकल 2 3 नो छानी फायका गाय अंखा खैता India government ni je officer patpa je per khaltu je neta rok je khaltu hatani borong rong sar minister chief minister jong dong jo hatani borong sar koto koto officer ri dong jo borong ke tui dulu dong jo sini sini dokar Asia ni bagai donglar ni bagai chana ni bagai nai ishorno sini yang bagai nai selain menanggo 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার মন সাথে নাই আর কি রানো সাথে নাই বরং গোনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম থাকে না কথা মুই ছাকা বাবো মানে চিনি আয়াং খাওয়া দংনাই সবাও কিনা রঙা আইডিয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা ছতং থাইমন কথা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন খাইমিন দিয়া বতাং খাইমনা কম সাবাই দা 어제 해만 또 비슷한 거 넣었고 어제 오미차 하나 넣었던 거 어제 말레이 대한 거 못담 가봐 못담 거기만 가봐 목금방 되면 일단 거 따고 정부 자가 거 빠진 거 소리라 너가 빠진 거 신이 MLA 넣었던 거다 참 단대 빠진 거다 정가로니 어프에 썼던 거다 정가로니 punya kan besar anak video ya ke porok pasang kumba kamu sebagai apa? Apa silai baik sih kamu klaim dia? Kotang klaim mana? Kok salah aja? Kamu ini Yamro sudah kerja, eksekutif kerja, sen kerja, maksud 55% kerja, orang kerja, untuk kolej kerja lah. Untuk kamu kamu tadi India kamu kerja ni. Meeting kaham misi rasa lah itu loh. Jangan supaya badam sari itu loh, biskut sari itu loh, cakar itu loh. Kau kaham sari baik tiga, yang lain gimana sih bayar? Kumu tangan ke saya tengok yuk. Sini aplikasi nak kan? Kumu sabu ba? Bunyi borok, kita bono, tengok apa ini lah. Borok serai loh. Semua putih saya sudah semua, semua putih ini. Ayo political baca pajak tuh. Rang mereka banyak tuh sini lihat orang umum nih lihat apa lah itu dia gini kayak dia हमारी गरीब ले India government nih dia officer patpa jadi per khaltu jadi lihat orang jadi khaltu hatani borong rong sar minister chief minister jong dong jo hatani borong sar koto koto officer ri dong jo borong ke tui dulu dong jo sini sini dokar Asia ni bagai donglar ni bagai chana ni bagai nai ishorno sini yang bagai nai selain menanggo abon bagai no mengjasa pun anak aja kok kepala aja siap temuni wah hawa aja siap temuni apa terus sini tanai 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার মন সাথে নাই আর কি রানো সাথে নাই বরং গোনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সারা বন্ধরা বতা মুই ছাকা বাবো মানে চিনি আয়াং হাওয়া দংনাই সবাও কিনা রঙা আইডিয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নয় ব খাতাম সমস্যা ছতং থাইমন কাবা ওসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসে অমিছা হনর থাঙ্গ ওসে মালাই ফেয়াঙ্গ বতাম খাবা বতাম খাইমান খাবা বকুমহাং খাইমে একটা কোন তাবু জম্বু জেলার নগর পাসঙ্গ সুনিলাম নগর পাসঙ্গ সিনি এমএলএ রক্তাঙ্গা সামদাতে পাসঙ্গ খাবা जोंगारनि अफरिया सत्तकथा जोंगारनि बुझाखान बोसारांना वीर होयाखै बर पास दान कुम्बा ताम खायगेबा हा बाय सिलाय बाय दिसि कुम खायमिनिया बतां खायमना अक सालाय दा आं सारां जोंगो
tahu sini yamro subin saja eksekutif bainai जों saja 55 putiti hainai koroti hainai Mondu college saja Vijay Ratna saja untuk tahu kebangun dari India government clearly meeting kaham misi rasa lah itu cara supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari pai tiga yang lain bimen supaya umo tangai kesai tong yuk sing application nak kan umo sabo ba bunyi borok itu bono sing apa dina borok serai ro sing budi saya sing kana sing budi ni hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang ngomong ni niat apa zaman itu dia kini saya dia hamari kerib le borok bongi hai lihat hari itu dong borok salai dua salai kali kenal apa nang kau ngomong kau nanti semua borok hai apa no sini kalau masuk di tongkok asuk di dalamnya implement kaji ini borok salah jadi ngomong bukan aku borok jatuh ngomong aja sukti ini asuk di dalamnya kaji ini borok salah nggak tahu kaca sawo ya di siwak sama tak mana apa kalau cuma kau rozak ang 3 bar 2 bar ukil itu suka minister nak prime minister nak dan cerita nak minister nak tak hat dimana dah hari mana dah unai dia tu sufi tu apa kalau nak government kalau prime tahu hat dimana dah amani semua orang punya selain ke puro tangai thang yang ungi thang yang tu bah cuma nak hari tu mampu silakan sekali mampu tu dapat pakai cuma ini ni agak cuma tangga masa bihik besar mayang ni kablai cuma borok pun history sisi bah borok pun free jatuh bah kebang mas orang ngomong ni suang nang lemang sohor leo engineer kebang ni ada mong tani totong free jatuh mong tani wah ngomong ni như vậy các bạn xuân cái họ lại tí cả các bạn tí cả cinta farok tabu khasi aku khasi nana ang khasi ngo sakap lay kasa kawa sini borok do fani history to sini script to sini counting method to sini raja raja itu tak extra surat nabi bising tak sian nabi to apa kemai thangnya ni dah history English thango ngui penai bai thak go sini borok da farok ishwar agi kogman tongo sing adam bai hawana sini chondra habu garana bai thak ni jogo ang nong haina hai har kinai tai prithvi na haina hai raja song ni ru khainai ni chamani tongo apro squad na khainai apa ke zaman ba sangsa ni silai bai apa ke zaman ba dragon of febru apa ke zaman ba sumlahan swan of febru apa ke zaman ba ru kotor febru sasaran to tam si gumusang family kaisa ru famous tam si gumo corona famous apa rano saga corona painai ne saga rano labu teo sumlahan kesap mo klien pathor gura klien salne gura klien ru fan mo ko lu ya ru fan hay no panapsak lai fan ru kotor fan apro tang lai na isono sang lai yang maro isono kiri yang maro isono dia ro motaino skuli ne ro pai thago viral sejak to khoi samudra hayangan ni soba na mai bani aporo tamang na sing ito Kena hambai dorong ini pai kok sing dulu borong MDC habo kana produk isu dia berman pong salah bener bota mun saka babo mane sini ayang hawa tongnai coba himai roma khaidia wai sonja modan yang ne bo khatam sonja sondan thaiman ka wasa heman to bisa sama ngo wasa mi cha hanro tango wasa malai theyango bota mun ka ba bota klaiman ka ba bokum hang thaimel ta ko tabu jambu jala ko pasung ko
जोंनि लाबनांगौ पासंग सिनि MLA नाव थांखा सामदाते पासंग थाबा जोंगारनि अफरिया सत्तकथा जोंगारनि बुनिया बोसारांना वीर होयाखै बर पास दान कुंबा काम खालायगैबा हा बाय सिलायबाय दिसि गुं खालायमिनया बतां खालायमोना कक सालायै दा गुं खालायमिनया बाबके बताव आबरं तैने रासि थांनाय जाफाना बुझियो हाबुआ गलाबा बकां आं केहामखौ सायमो खानाव 2 बार 3 बार 2 बार आसौलायथारै खानाव Bono lagi tu mana yang kenal, kalau lagi susah macam tu orang kenal karena kau dia, hui tong neng kau nak punya nama, satu neng kau sekarang nama, macam macam bos kata ni ada lah, kami ukur pun tidak ni dong, me ukur pun tidak ni macam apa kesini kanang deh, kita bukan yang kasa, kau borok semuanya kau, apa cina kabu apa, bin bising tu apa sih kamu tu mau, angga wasyo lah sih deh. Tahu sinda sitos dol TSP sidang de Burma jadi saya tam singin de Burma karti de Burma tu yang ni pagi dinas de Burma boro kisah saya datang na jora ran na ek bosor 2 bosor sih gule teh jora ran na wano por nases kai bosor na ro kusung ni sini mantai jara jakno mana ni ga raja ini to ni ontoto 10-15 bosor jora ran na Tong em hem chẳng lấy bà, tong đi tong ở riêng lấy bà, hả? Vì pino giờ nó nào, là giờ nó giờ nó nào, chúng ta cũng tâm một cái đi thằng cả thì cắt là kita buk je apa hai ke tong kosong gop hai di silai patham tu solution dunia ni je samani tabuk solution khaina ni ke central government bai bo hai kok lam salai tamo man thai no 6 jaga wat lang ge central government bai kok salai ke abo hai chini commission no somadan khlaiman hai ke bor फायदा दं बाके बम हाय कक चलिलाय दं बाहाय नि opinion India government ni tahu academic संघ संघ है गुरु सेक्रेटरी स्पेशल आंगल सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी रखा दो बता रीते आप में कहा नग बरो बा राजनीति बरो बा राजनीति किन राइट बरो तब जगह सिने हाउ बुनी हानि बरो रखा खाता पानी बरो कर दिबा अब बरो रंग बस जाति दं सेमान दिल्ली रबा दिल्ली में बिसर बस बरो दं सेमा कलकत्ता di बरो बस दं सेमा जों चुक्ति थानाय बर' जों तां थागासे मा एके सादा जिनि जों आनो पुलां गबर दिलियो बिनो मानसिया रो बखाय ngo गबनि रांनाय नाय जाय दं फोथारावसो समुथे बे आसे केवान दिला दा फोराव आं नुगो का आनो बा 10-15 मिनिट बावै दं बे जुरको स्पेना राखाबे यांगो फायांगा नसिनि तो मदना मन थैथांगा जे जियांगा गो बुसला फुजागा saya Simon Tomang Bay tentang ke City Bus Stop Sukti saya malah beli kan implement kayak sini no state government ko mori hokap le IPS dong no IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borong ko no sa ta dai no borong kap hal tu borong India government no joto komkhe rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salagi mano bakus hui mano borong di sini coba kerja pang tu rang kom ke teh mano asal pemit kerja kalau tabuk baik ke thang itu semin ya official lain baik thang angke tapi main yang tanai political leader baik thang ke political leader ke alada jenis political ni political tapi ini enggak bagai no tabu kalau dia nggak Facebook itu dia baru mau tabu baru apa yang pimpin saya apa baru apa sih no sandi ekor kaidi ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok tam-tamnya kok Indra kami ini lain pan misalnya nama kami nanti beli kan baru jago story ini wanji lah mat tanggo kau jin tong lain ini mas tanggo itu Cina lain plat jin tong aja real bayo gani bayo bawa hamla liya
Cangmar tak bangmani sino ko bai kriya ko maro sa bari han cangmar mo sung juai gerei jeng jangan bolong tong gerei yang kene ga sido Bangladesh bai kene kano yung action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kanya no indo ini tak lain ai kar no ko khaya ble bebang no bong ni borok sung ke official SDM video to sino hoje bong borok sung ke tam hang ni ba khlai jani nei EDDR ro kaise ko monitoring committee thada tomle apur malik sa ko khaili able CD dapat di mana? Di market sen CD edisi, awas seng pasang kah, bukan pasang kah, seng orang khusus kata kau. Di edisi ni, orang spesialis gaul, tapi parapan tongkong apa rotong mana ni, tang list seng kan bro, di bilang kanya insya Allah, arrangement security apa tu kau kau. Indonesia mur power CD edisi, aberration of CD edisi no, apa ni? Power nani direct handling of sini tapi di sini itu editor cuti tong deh apa kelai belum Inte tabuk je borok kaisa tabuk tungno je hatar hawa ka hawa je tong tong rok sabak khai tong rok slai no tei sabak khai rok borok bobo man thaino sanai phaikan hangke I tripra hawa chini borok bagi kaham mangnai nang bobo haike wansu bobo man thai tong borok bebek khai nang uji ya hanya nunggu dia bebek no, tangi peni ba, seng hemen dulu sama bro dia beli, seng suki kaya nai, iko seng mai, Indonesia sama siapa tulis kurs, di dia di jawa, busuk tai sipai rok tong kena boba din tini kuno di berapa jatuh bro tong asal tongo, sang pine apa tongmu, bagri mano, rang senango, ri senango, as senango, bangsa gerata di Berlin sano, engkono. Di sini gerata di Berlin kano, anglai sungguh bolong di gua sama klien ini lah, udah hana wabak itu meba, isor apa pun dino maklaya, anole kalau kita bisin tuh isor bisin tuh, dengar ruang kecil ha, kecil kusung nara rata kayak mana, di sini ha, Himalaya sini ha, Barma sini ha, arkang curi di sini, angle curi pe, uluman pinai nok resap nai, nok seperti pinai resap nai, barang tu parok ini paitang juga, nih angle curi sih apa yo. Buja sepon satu, deh Bangladesh apa aja, tuh Islam tangi suri fayo, cini ha gini suri fayo, seng mama salsa, ama hadin hai tu, agi wang jombu jalo, nggak budi rago, yang sebangga yang terakhir rago, mandai rago angkari baiknya bising suri guru, paksa ko angkar mengenai rago murid le, oh suri cakap mampus lah, bagai kita perasaan apa yang ini, apa orang bising suri wo. Orang ni jenis nadi, orang nadi Cina, orang nadi makar bagai oleh morok, tabu bahaya yang ini se, sama ya kok suri yang ini, anggai orang di sini ada orang lebih ini, tam kobung tong borok no je tabu bolong ko tong rok no ni kobung tam ang tagi no borong kobok ha, tahu no sampai kita udah kamu ka, ang abon kobong borok no, India government no abon kobong oh chicken package ruinai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীনের অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই জন্য হতো হাইন নাং ইয়া রাং রিয়াবো অরন মানো নেতা রবা এমএলএ জানা বাগৈ এনডিসি জানা বাগৈ নাই তঙ্গ নুমনিতা উসাঙ্গ বিদ্যুৎ চীনে আংফেং বিদ্যুৎ কক সামারক আবো নাংমানি কক দাংখানা Wasekaba Androsa Pantiru, Wasekaba IPF Tintiru, TSF Suruga to Romanis Pantiru, Abuka Debna Horis Sanju, Gaptiro Warang, Bagain Nabla, Kuno Ototong Bongi, India Gomini, Geopia of Patra, Jepir of Halku, Jelet Netar of Jep Halku. Hatani borong orang seorang minister, chief minister semua itu juga. Hatani borong seorang kota-kota besar itu juga. Borong ketua dulu itu juga. Sini, sini dokter Asia ni bagai, donglar ni bagai, China ni bagai naik. Ishkon sini yang bagai naik, selain menanggung.
184জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাজে নাই আর কি রানো সাজে নাই বরং গোনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কং সাজে কতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি ayang hawa tongnai coba kita rona idea wa itong jak tongdan ni anai bo khatam somasa chotang thai mangka ba ha bai silai bai bisi kung thai min ya botang thai mana ok sabai da ocha heman to bisa sama ro ocha mi cha han ro tang ocha malai thayam go botang kha ba botang thai mangka ba bokum hang thai ni ta ko tabu jobu jala na ko pasung go suri lab no ko pasung go sini MLA ro tang ka kam dari pasang kota, sekarang ni office kota, sekarang ni punya kan besar mana? Video yang agak porok pas dan kumba, kamu sebagai apa? Apa silai bai disi kum bai minja, kota bai mana? Oh salah ida, tahu sini yamro subin saja, eksekutif bai nai, sen saja. Maksud 55 putih di Hainai, orang di Hainai, untuk kolej itu, di daerah. Itu orang. Tapi orang tadi, India government itu ya, meeting kaham mesti rasa lah itu. Jangan supaya badam sari itu, biskut sari itu, cakar itu, kau kaham sari baik tiga, yang lain dimen supaya. Kumau tangan ke saya tengok, sing aplikasi nak kan. Kumus abo ba bunyi borok kita bono kenapa dina borok serai ro semua putih saya sudah sempurna senggutir ini hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini lihat orang umum ni lihat tahu lah itu dia gini oh kayak dia हमारी गरीब ले India government ni dia official batra jadi orang kaltu jadi neta orang jadi kaltu kata di borong seorang minister chief minister semua itu juga kata di borong seorang kota official itu juga borong ketua dulu itu juga sini sini dokter khasian ni bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo abon bagino nung jasa pun anak aja kok kepala aja sejak temuni wah hawa aja sejak temuni apa turun sini tanai 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাজে নাই আর কি রানো সাজে নাই বরং গোনাং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কং সাজে রা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি ayang hawa tongnai coba kita rona idea wa itong jak tongdan ni anai bo khatam somasa chotang thai mangka ba ocha heman to bisa sama ro ocha mi cha han ro tang ocha malai thayam go botam kha ba botam khlai mangka ba bokum hang thai ni ta ko tabu jambu jala na ko pasung go suri lab no ko pasung go sini MLA ro tang ka sam dari pasung kha ba sekarang ni office kota sekarang orang ni punya kan besar mana video yang agak porok pas dan kumba kamu sebagai apa apa silai bai disi kum thai min ya botang thai mana ok salah ida sekarang semua tahu sini yamro subin saja eksekutif bai nai sen saja maksud 55 putih di Hainai orang di Hainai untuk kolej saja Vijay Rasa saja. Untuk tabu kebangun tadi, India government clear le, meeting kaham misi rasa lah itu, jangan supaya badam sari itu, biskut sari itu, cakar itu, kau kaham sari baik tiga, yang lain dimen supaya. Kumau tangan ke saya tengok, sing aplikasi nak kan. Kumau sabu ba, bunyi borok, untuk bono. Semua dina baru serai ro semua putih saya sudah sempurna senggutir ini hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang umum ni niat tahu lah itu dia kini oh saya hamaरी गरीब ले
borok bongni hai liyo thari di dong bang salai duibar salai kali kena apa nang ko mo ko na musuh borok phai apa no sini ko ma sukti tong ko asukti rong na implement khaji ini bang salah chen ngomai lo kana borok jato ko ngomai je sukti ko ni asukti rong no khai di bang salah ngate kaisa sawo di siwak ক্ষমতা রনা apa কারণ সময় কম রোজা ang 3 বার 2 বার উকিল দিছে কা তুমি মিনিস্টার না প্রাইম মিনিস্টার না jadi secretary na chief minister na tak third remainder mai third remainder uinai jehetu sufi to prom kelu na ta government kelu prime ne tabu third remainder mai amani smawan pore to mai selayan ke puro thangai thang yang ka ba जों मा नखरनिफ्राय माबाफोर सिलायबा जों सानै मानसिल' दफान बागै जों मैहैनाय न आगे समाय थांगा बसा बिहिग बसाय मायाङैनाय काबलाय दङ बर' बुङो हिस्टरि सिसिबा बर' कोन थै जातंबा गोबां बर' नों माने सुवां नंलाय मांस हरायलाय इन्जिनियार गोबां नेतार मंथानि तो दं थै जातं मंथानि गावनो माने Lupain kamu suang ni holai tiga, kesapa tiga, cinta farok tabu kasih aku kasih nana, ang kasih aku sakap lagi, kasih kau, sini borok tu fani, history tu mo, sini script tu mo, sini counting method tu mo, sini raja raja itu tak extra curang nabi, bisa kata sian nabi tu mo. Abo kemai thangya ni da history english thango ngui phenai bai thak go sini borok da farok ishwar age kogman tongo sung adam bai hawano ta sini chongro abo garano bai thak ni jogo ang nong haina hai har kinai tai prithvi na haina hai raja songni ru khainai ni samani tongo apro squad na phenai ako ge jamana ba sungsa ni silai bai Ako ke zaman apa dragon of Febru, ako ke zaman apa sunglahan suara Febru, ako ke zaman apa rup kotor Febru. Sateron to, tam si kumusang family, kaisa rup famous tam si kumu. Corona famous Aku rano saga corona panya ini saga kano. Lalu teo sunglahan ikesap mo klien, pathor gura klien, salne gura klien. Rup fan mà con nuôi rup fan hay nó penap sak bay fan rup kotor fan apa tang lại đây istono sang này yang maro istono kiri yang maro istono dia ro matanya skuli ne ro pai thago viral lo sejak tong hoi samudra hayangan ni soba nang bani apa orang tabang nasi itu kena hambai dorong ini pai kok samudra borong borang MDC habo kana produk isu development pong sala benra bota mun saka babo mane sini ayang hawa tongnai coba himai rong khaidia wai sonja modan yang ne bo khatam sonja sondan thaiman ka ba wasa heman to bisa sama ngo wasa mi cha hanro thango wasa malai theyang go bota mun ka ba bota klaiman ka ba bokum hang thaimel ta ko tabu jambu jala ko pasung go Suri lah, naga pasang go sini MLA nak tangka. Sam dari pasang siapa? Sengaran ni offer sepatu kota. Sengaran orang ni punya kan besar orang. Video yang ke borok pas dan kumba. Kamu kelai ba? Ha, bai silai bai tisi kum kelai minja. Botang kelai mana? Kok salah ida? Kun kelai minja. Tahu ke? Botau apa orang tu ini rasmi, mengenai jangan bujuk, habu agak apa, bukan angka saya mana, kenal 2 bar 3 bar asuk lagi cari kenal, ngebobo lagi tu mana kenal, terlalu itu saya menyantir orang kenal karena kau dia, hui tong neng kau nak punya nanggo, satu neng kau sekarang nanggo, pasal bos katanya dia lah, kami ukur pengtina ni yo, me ukur pengtina ini sabne. Apa kesini kanang deh, kita bukan yang kasa kau borok semuanya kok, apa sini habu apa,
bini bising di apa sih kamu ang da waso su ras la sible tahu sinda sitos dol TSP sidang de Burma jadi saya tam sing de Burma karti de Burma ko yang ni pani dines de Burma boro kisah ta saya rata no jora ron এক বছর 2 বছর শিখলে তাহে জরা না ওয়ান পর নেসেস 5 বছর না রাবো কুসুম এসিনি মান থাই দে রাজা ন মানানি গে রাজা হিনি তো মনি অন্তত 10-15 বছর জরা না নাও তাঙ্গে বে হেউ চাং লাইবা তাঙ্গি তঙ্গার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপি নো জরা না নাও রাজা নাও জরা না নাও kata bol tamo kali sang kasini kata kadla tabuk je abha ke tong posong phaidi silai patham te solution nya ni je samani tabuk solution khaina ni ke central government bai bo bhai koglam salage tamo man thai no 6 jaga wat lange central government be cox lake abo hai chini সমস্যা no সমাধান খাইমান hai ke bor faida tong ba ke bom hai kok soli lai tong bahai ni opinion India government itu ekemisir sangat sungsai guru sekretari special secretary lah kan kota litiar mereka kata nggak borong ba rasidi borong ba rasidi yang terbaik borong tahu jaga sini hau bunyi hani borong kata paling borong terlibat borong itu sejati bang saya mah dili nggak bisa aku sedorong saya mah kian kata di borong sedorong saya mahซึ่งจุดติดใจเนี่ยเพราะซึ่งตั้งใจกันใช่ไหมเอกสารที่นี่ซึ่งanak pulang ngomong di luar bina ko man siya doon baka yung government nila naitay ito mo kutila sa sumuti de asat kewan nila nga po rawang nungo ka ano ba 10 kono bini bago ito de zurkos ko ina rin kami yang ngapayangan na sini ito mo doon na mo titangga jiya nga busla fujaga saya apply tonggang bay tonggang ke city bus stop suti saya malah beli no implement kayak sini no state government ko mori ho kable IPS dong no IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borong koino sa sa dai no borong ka phal tu borong India government no joto komkhe rang rui nai Tripura government joto rang komkhe rohoni nai salogoi mano bakuk suhui mano borong yung sini coba kerja pang tu rang komkhe teh mano ase bom kerja borong tabuk bahai ke thang tong semi ja borong ke official line mai thangang ke dabi mai yang thanai political leader bai thang ke political leader ka alada jinis political dabi ni ngau bagai no tabu kalau dia nggak Facebook ko ri ta borong no tabu ko borong abo implement kayak ko ngoro am tirong no sandi ekor khai di ini ang ko sainir ka ko Facebook ko tam nya ko indra sam inna line permit mi jera ma hamnang te bui khani borro jorgo soro ine wan jiro ma thango koidin tong lai ni mas thango ko china line part play jing tong asu rail bayo gari bayo bawo hamla lia sang maro ko taka bang mani sini ro ko bai kri ya ko maro sa bari han chang maro sung ko jai grei jeng jang bolong tong grei yang kami kasih tu Bangladesh bagian kan juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja no indo ini tak lain aikar man ko khaya ble bebang no bong ni borok sing official SDMB di to siro je bong borok sing tam hon ni ba khlai jani nei EDDA ro bai kaise ko monitoring komite khala tomle अपन मालिक साहब खाई लिया है सीधी दफा दी मनी उदी दिमाग का संग सीधी एडीसी अब संग पासन का बेंक पर पासन का संग हम लोग खुश रखा था को दी एडिशन में तो स्पेसिस्ट गांव तो तेरे parapan tongkong apa rutong mani tang list tung tongkong pro bimbing खाने sauka arrangement security abu to ko pro Indonesia mur power di edisi
Aberration of TPADC. ADC no ukanani power ukanani direct handling of sini TPADC ni edit cuti tongde. Abro khlaya blabro. কিন্তু তাবুক যে বরক পাইসা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টঙে রক সব খাই টঙে রক সিলাইনো পেই সব খাইনে রক বরক বব মান ফাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাও চিনি বরং বাকি কাহাম মংনাই নং বব হাইকে वानसु बब मान थाइ दं Borok bebek faina uci dia. Faina uci dia bebek no. Tangi faini ba sung faina nuzur sama borok dia ble. Sung suki faina nai. Iko sung mai indro sama separate police force. Dia di jawa. busuk tai sipai rok dong khna bo bai din thini kuno Ibra hawa joto borok tong asung tongo. Sang pine pebine bo tongmu bagri mano. Rang senango, ri senango, as senango. Baksa grata di Prolen sano. Ngono. Di sini grata di Prolen sano. Anglai sung la bolong ni wo so maklai bine ra. Udah hana wa bagi to ba. Ishwar apapun dino maklaya. Anole kalau kata di bising tuh ishwar bising tuh. Dengar ruang kecil ha, kecil kusung nara raga kayak mana di sini ha, Himalaya sini ha. Barma sini ha, ar kang churi di dia. Angel churi pe oloman pinai nok resap nai, nok sipur tibino sap nai, barang to parok nai paitang juga. Ni angel churi sima pe yo, buje sepon satu. Deh Bangladesh apa aja, tu Islam tangai churi pe yo, sini ha gini churi pe yo. Sung mamai saksa. Ama hadin pai to. Agi wang jombu jalo, tidak budi rago, yang bangga yang zerai rago. Mandai raga angkari baiknya bising suri guru paksa ko angkar mungai rano muri le o suri chana bosla bana kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo orang ni jeni nari raga no di cina raga no di makhar ba kya oleh mora ro ha kabu wahai yang tini se sama ya kok suri phayang tini hangai orang ni cina raga no ebe ni tam ko bung tongai borok no je tabu bolong ko tongai rok no ni ko bung tam ang kagi no borong ko bokha tahu no sampai kita uka hamka ang abon ko bongai borong no India government no abon ko bongai oh chicken package ruinai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীনের অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই জন্য হতো তাই না নাং ইয়া রাং রিয়াবো অরণ মানো নেতা রম্বা এমএলএ জানা বাগৈ এনডিসি জানা বাগৈ নাই তঙ্গ নুমনিতা উসাঙ্গ বিদ্যুৎ চিনি আংফেং বিদ্যুৎ কক সামারক আবো নাংমানি কক দানখালা wasekaba Androsa Pantiru wasekaba IPF Pintiru TSF suruh tu rumah nasi Pantiru kamu ke dep nak kori si Sanjiu ngap tiru barang ni bagai jen kenapa aku nu potong ni tabo borna apil khaita itimode government of India by nini tamnani bono enele tinbisingo dialogue solitomo amaka kobiko এটা কাই তাবো কখনখা जों जे কোনো সমস্যা ন সমাধান খাইনানি থাকাं थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फाइके थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खाइनाय नों तामो सानै तंखा आबो गभर्नमेंट अफ इंडिया नो नों मा जानकनाय तात्रे गभर्नमेंट अफ इंडिया तामो रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमान्ड इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा साननानै Engkai omok tabuk bol putar bung diman khaimani porewo hinggakai tabuk tamungnai nini government by borok sanai ke government of India sanai constitution ni bisingo nongi diman no norok budi hnai engkai aro bargaining cholilai nai engkai oro opok salaina bagai aro interlocutor thepajak interlocutor khorcha tongo Mr. A.K. Mishra bobena alochona kha Delhi thangpuru ang एमएलए बे पिस्टक नि व्यापार आं बबाय किसा कक सालायका जेतु बर नॉर्थ ईस्ट नि इनचार्ज टंगो एडवाइजर बेका काय पिस्टक नि व्यापार बबो साव जतदुक सम्भव तारतारि जों कक लामनि बिसिं तुइ खायै मेन स्ट्रीम बर्न तुइ फाइमा खांका काय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट अफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बर त्रिपुरा सारंनि काहामवान सुगै टंगो अजराव बरक बो मेन स्ट्रीम फाइटान थाखाय बा नखरि फाइ कक सापायटान थाखाय काहामनाय
obon tuina dirgo din proses ni bising tuina tabu dialog soli tongo buba garabo o dialog soli tongo ni bobo saiman kha saimamani pore no bibonno onko bai top level ni Government of India ni onko bokok saleman pore bo saiman kha je omo jodi chung dar democratic movement khlainai এবং সিলাবে যারা সবা খাইতংনাই जों जुदि गोरोंसा खायै थानसा खालायै कक कायसा खायै जुदि सिनि मानथायनो सानै माखाखाय हयतो जों गाहाम मानै मानो बा तिप्रा सारनि थाङै तंनायनि बागै जों कायसा थिनां गाहाम लामा नायतगै माननाय যেমন বড় একর টংখা বঙ্গারো বড় অনেক কিছু মান খাতাবো বঙ্গে অটোনোমাস অনেক পাওয়ার কতর মানখা অনেক কিছু ইউনিভার্সিটি রো বঙ্গ আন্দোলন তাবো কন্ট্রোল থামিকা কিছু কিছু পুলিশ প্রশাসন বর্মী থাকা त्रिपुरा हास्टेव जुदि जों ताबो थानसा खालायै जुदि जों अक सावै माखाखाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बुथ साइ अबं कने त्रिपुरानि ताकायसा लाइबुमा तंगनो जतन साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा 6 दल नानि कोनो प्रोविजन करे किंतु उपजाति युव समिति बा टीयूजेएस डेमोक्रेटिक मूवमेंट खालाया हजार हजार बरमतै खालाया অপরদিকে বিকে রাংখনি বিজয় কুমার রাংখনি নেতৃত্বে তিনটি সভা খাইকা আর্মস স্ট্রাগল খাইকা বুথ সাইডনি প্রেসার ক্রিয়েট উমখা উমানি পরেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরাও 6 শিডিউলनि बागै भारतनि संविधान एमेन्डमेन्ट मा खालाया का आबनि परेनो जों मानखा 6 शिडिउल ओ 6 शिडिउल जे सभा खालायै तिनि जे खनजरै जों त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि दिगदार त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि जे सानमानि किन्तु आहान फाया गोबां त्रिपुरा थैका गोबां बरक जियालो हाबका गोबां बरक याकुंयाक पुलिस राबाय बुजागै बिभिन्न समय पंगुरुं थामैका गोबां बरकनि नखनुखुं कमा अमथै खायै जों सभा खालामनो बिसिंखौ दिनै 6 शिडिउल माने खनजरि नेमाखा किसाननि कगया ठीक अमथै हायकैनो नायदि नों सारा पृथ्वीआव इस्टिमु जखन 1997 आं जेनेबा थांगो उगो जाति संघव आफ्रो आं सेलायनि जबाव दंखो बरो मालायखा बरो डायलग सलितम अनेक बसर डायलग सलिखा बुङो तारपरे खायनो बरो टाम खायका डायलग खायते बरो बुङो हाना किफ्लिमाखा इंगाकाय आरो बरो डायलग नि बेगा प्लेबिसाइड खायका रेफरेंडम खायका रेफरेंडम खायमानि पराखाय 97.6% बरक इंडिपेंडेंट बागै बुट दिखा आबन बागै बरा हाथे थांगा काचिमार त अ सिचुएशन जों खालायमायाखौ काय आबनि बागै न आं तिनि एमएल तिनि ताकुरन सानानि मुसुंगो जे फाइदि नरो गभर्नमेंट डायलग कंटिन्यू चालबदि फाइदि ताबुनो जरांखा अ जरानो रमुइ नारेगै चिनि दफनि तमा हामपाय तुबिमानो बुबा गरबे बाक्सा खाय अगलाम सालायो जों गभर्नमेंट अफ इंडिया थानि जेने मानथायनो जों सेक्रेटारि बायनो नांलाय हिमे नां खाखलाय जसा ताबु डिप्लोमा थानि बिसिंतै महाराजानि दैथुल बम्बाइ द ग्रेटर त्रिपुरानि सभा त्रिपुरा सारा महम्मद थांनायनि सभा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होनैना जे सभा खायदों ताइ जरा बिसिल दोगला दातिनो सिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माननायनि जे महाराजा फेसबुक लाइभआवबो फाइसाइ दङ लोगोथुम पान्डारावबो साइ दङ बिनि जे सानु अ डिमान्ड के बर' जायगा जाय दंखा ताबो तो बेसा कताल के थाइजावका कताल इशू फायोका जे एनुअलिटी बन बतानाय र जतनो मेन स्ट्रीम फायै चिन्ति प्रासरन मान थाइनो नानानि जे गेट अफ पेपरले नि बिसिंके महाराजानि तेजुलो मुंबाइ प्रासरन सल्यूशन दिननाया अबन बादिना तिनि ताइसा ब आबन जुग्रु जावका जे एनुअलिटी नि जे बलंग बतानाय र मेन स्ट्रीम फायै बो भाई डिफरेंस तामो आरनो सावाना जों त्रिपुरा हास्टिनि जारा त्रिपुरा सारक और गोबां रिजनल पार्टी दङ कोनो रिजनल पार्टी कतर कोनंक जारा नेशनल पार्टी खाइ दंनाय बर किन्तु रिजनल पार्टी खालायनाय र गाहाय किन्तु दिल्लीआव थाङै बा स्पेसिफिक त्रिपुरा संगे कोनो दाबिनो तै बर सभा खालायमाया एवं बर कक बसाया नर नायनायदि सिपिएम जारा गणमुक्ति परिषद तनबा त्रिपुरा जाव जमार त्रिपुरा बागै आलादा कोन कक साया कोन मुभमेन्ट दाखाय खाया कांग्रेस नि कोन अजमार तिनि त्रिपुरा मांग माथाम तनाय खाया तिनि बीजेपी वो तनाय र खाया खालाया सब खालाया रिजनल पार्टी र
ke tini singoro agio tangi sing chini dabi no mai neba kewa saka Indian Constitution ni more power more power tama abo clarification dia যেমন CPM বা গণমুক্তি পরিষদ নেতারাও আকক সাও যেমন নামে আপনার আইন পিটিশন কা 244A नो रिनाइन बागे बरफ सानका आईपीए पिसान का त्रिपुरा लैंड अमति खाई तंगमनि बागे चिनि दाबी चिनि निजेरान बिसिं जारा त्रिपुरा सासंग और हास्ताव तंगाय चिनि कक से थानसा करे किंतु तिनि जों बुबागारानि प्रिफांबाय जों तिनि जतन थानसांगु तिनि एकटा कक न साइमानिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जे चिनि सेपारेट स्टेट नांगो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन नांगो जों दिलो जखन तक खाइपुरो आपरो जों नुखा जे आईपीए टिबो त्रिपुरा लैंड सानका जों त्रिपुरा मथाबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानका निनि सिनर समाजपति जारे थाने बरोबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो सानका दा आनि कक मकाय मसे ताबो जों कक थाइका मा सानाय निनि एनएलए दीर्घ बছর सभा खाइके आबो जों मानिबो किंतु ताबो तो समय तने आसुको तने सभा खाइतांग ताम खाबा गोबां पृथ्वीबो सभा आंखा किंतु जत दफानि सभानो थ्रो डायलॉग में बिसिंगतिनि समाधान का इस्तिनु निबतिनि इंगो खाइका जाति संघ हस्तक्षेप खायाबनो तिनि समाधान खाइका गताबो त्रिपुरानि राज्यनि जेता ताबो सिलाय बिजार सभा खाइतनाय एनेति बरोबो डायलॉग मा फाइनाय डायलॉग फाइ न ककमा साफायनाय डायलॉग फाइकाखै न जे नंया टिसना न आबो कगया तिनि नागालैंड पिस्टक सलि तंगो एनएससीएन बाय दीर्घ बছর डायलॉग सलि तंगो जाके अब बार्गेनिंग मा खालायनाय के एमएलए टिबो और फायै जुदि ताबो डायलॉग गय तंहां जाकाय खाइ तंहां के आसामनि अल्फा बरगत डायलॉग तंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायलॉग फाइ साफायदि तनि समस्या न फायो साफायदि साफाय डायलॉग न आसु लिता अमसे नायो एके बुबागार आबनि बागन सावो नों और जों बलंग तंगो जों सभा खाइका बा निनि ककना नंगाराम खा आबो बाय तंग पंगला जों डायलॉग मा फाइनाय गवर्नमेंट नि जेकोनो समाधान खायना थांखाय नों डायलॉग मा थांनाय पृथ्वीनि जब किसु न गमाखा जेमन जेनेबा थांनि आंकक साकाबले 1997 त्रिपुरा हासिन कम साकाबले गोबां बर पृथ्वीनि बरफ जतो साइमानो हस्तक्षेपनि बागै जों साका जाति संगनो या थेबंनानि बागै किंतु उन्निया चेनर जों सिचुएशन क्रिएट खाइमा कारण जों थानसा करै कक बाक्सा करै जों साइमे गाबनि बागैनो बुबागारा साका पराय परायनि तंगै लाभ करै जों डेमोक्रेटिक लामाते जारा सभा खाइनाय सिलाय बेखन सभा खाइतुन फाइदे जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कगलाम सालाय जिनि ताम काहाम थिनांनि काहाम तुमिमान अबनो जों मानसुगै बाक्सा खाइ साका गाकाय जों मानैमान अकम साता स्राय स्राय ताबो डेमोक्रेटिकली जे मुभमेंट खालायखामानि महाराजानि बिसिंखै इ हास्तिनि ज' तति कासारत महाराजानि बिसिंखै जों मुंसाया मुंखा माननाय हायगाबा जों फियाव जासिनाय डेमोक्रेटिक नि बिसिंखै महाराजानो जे जोंनि बर' आसावि दंमानि बा आसुके माने प्रासनि दंमानि अब कायसा पार्ट अब बे कायसा पार्ट नाके लाइ थांजा सालो टीएमबी नि एकट तीनटा सीट मांखा अब एनएलए टीनि बर'नो मेन स्ट्रीमआव फायदि नर्मे डिमान्ड काम साफायदि नि दंखाय बर'नि मेन स्ट्रीमआव ताबुक एनएलए टीएमबी नि प्रो मान माहायनो बर' एनएलए टीराव जुदि मेन स्ट्रीमआव फायके डायलॉग नि बिसिंखै सिनि मानथाय तो जों माननायनो इंके ताबुक महाराजानि बिसिंथि इंके तामनि बागै ताबुक थायसे आरो एनएलए टीनो बबरि हिनका बिनि जे नाहारमु आबुक तामनाय बिहारो तामनाय ताबुक एनएलए टीरावनि तो बर'नि डायलॉग नि बिसिंथि टीएमबी एकट जे मान माहाय माननायनो तो बिनि के तामो फुल गदि दंखा बिनि नाबो के तानि जुर को बिनि मानथाय बा बिनि जे नाहारमु बिनि सामु दखनो फियनानि आसाम के तानि बागै ताबो आरो बुजागि दंखा आरो बुजांनानि कगया और जों क्लियर मा नांनाय चिनि बर' सिथेति सियां तंगो बुझके दे इंटरलोकेटर कगमसे बुजिगरा चिनि बर' इंटरलोकेटर से दाबि सानसेखौ गेटाति प्लान जाखा रेखाखौ इंटरलोकेटर नि बुजिखा खरबसु बुजि इंटरलोकेटर नि कोन कत बारा कगम तया वाट न तय जोंनि को खायका तामनानि बनो स्राय स्राय खायका तार परना इंटरलोकेटर डिमांड रोमान स्क्रिप्ट डिमांड को गेट अ पीपल लेन सिंग द सिंग कोइ तंगाबा आबो तो सिंग नाम तंगले नि कॉलेज रगो नि यूनिवर्सिटी रगो सेकेंडरी रगो सिंग अने प्रॉब्लम आसायो ताबो एमएलए तिना
apil khayo tipra ma thabai final ni bagai sing saya faidi norok ministry mo faidi suldo maharaja ya northeast ni kubang ma apil khaimani pore tini NSCN pisto ko faikya tini alpha kubang ma borok intellectual asam ni borok সাহিত্যিক রক আপিল খাবেন পরে না বড় পিস্তক ফাইকা ফাইয়া দিবা মহারাজ ফাইকা আর যে নরগ পিস্তক ফাইয়ে ননি কক তাম কম আবো সাপাই দি আর না টিপরা মথা বাই গদালি থানানি কক অবইয়া ননি নম সাদি তাও পিস্তক এনএলটি আলাদা কাই পিস্তক গপন বিঞ্জে চলিতঙ্গ টিপরা মথানি আলাদা কাই পিস্তক চলিতঙ্গ সেমনে কথাই খানা না কক করছেন ছায়া মেন কক মুখা ম যে চিনি যে দাবি না হইতে কনস্টিটিউশন যে সলিউশন হিমানি अब भारतनि आर्टिकल 233 जों सानैदों नोंथांमोना ना हास्तेव जुदि नों सेपारेट स्टेट नाकाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन ना थांगाय नोंआरो कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खाने नांगलागदा कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खाने थांगाय सलिउशन खाने थांगाय नों आर्टिकल 233 नि मात्रा तानाय आबना सारा नोंना नों सेपारेट स्टेट ना गेट प्रिपेरेन निनानि बायकेदि सम्भव ना अनेक बरक साका जे म दुख नांगौ जे बुझि अनेक इंटेलेक्चुअल कमेन्ट नगो नुखा जे तमसा महाराज गेट पेपरलन सानलिया बुहुर सानलिया खाबा तब डायलॉग से सानि तंको जों एग्रीमेंट से खायाको एक डेढ़ मासे को जों पक सालाय माने हा बय बছর बर 20-30 বছর डायलॉग कुंगो स्टिल प्राय 30 বছর डायलॉग कुंखा तारपरे बर समाधान खा इनका नों ताबु निनि और जे जों डायलॉग खायतमोन नों बायके जों जे साननायनि नों गेट पेपरलन साननाय महाराज साननायनि बाय सायमा खाबा एग्रीमेंट खालामनायनि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक दं अबन नायै माने परेसो नों सादे जेनर गेट पेपरलन सानलिया आफुचिनि बक्तब्य जों ताम साने पाब्लिक का सुनो क्वेश्चन खायनाय नर ताम मानका बा तांगाय कलिया चिनि बक्तब्य जों साने किन्तु नों माया जों सिगांले बायके साखाबा अनेक बरसा महाराज और फाइलिया खाली थांखाखौ सब सा किब्रासना साव बुइके बसाया सब सानाय ओ पातल किंदा हाय सानाय ओ रामपदा हाय बरक सानाय ओ विद्युत हाय बरक सानाय ओ मंगल संग हाय सानाय कविता जमाते संग हाय सानाय আমতি কতগুলো পেটুয়া নেতা তঙ্গ আবরণ সাও চিনি যে মান থাইনা তাবো কেবেলে সাবো কোন বুনি দখন বরকে কেবেন ইয়া সাবো কেবেন রামপদ রোমান স্ক্রিপ্ট না কেবে রামপদ সাবো গুলা দেবনাগরী খরমারি নাই তাবো খাইতামো খ্রিস্টান হদানি ত্রিপুরা सारावनो बंग एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनायखौ नों पातल किनान नि बातिल खायगा पातल किनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खायगरा ना बा विकास देवबर्मन खायगरा दि शुक्लाचार्य नुवातेन खायगरा दि मंगल देवबर्मन खायगरा दि प्रमोद दियान नि खायगरा दि गोबां दंगले प्रेम कुमार यान नि खायगरा दि खायफुलना बना तां कथाजमन बरक सायला दिनि बंनि मुभमेन्ट नि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खायनाय त्रिपुरा साव तां खायनाया बर तां कथाजाति साया केउ बुइ कक साका के लिडार कक साका आरो सिम कमेन्ट हामिया खायनानै तां खायनाया बर सातुना बर क्लियर खायो तां सायनाया दिनि हा बापाने ककने किसु साका बस्ता कामिखा दिल्ली तलांगै चिनी हा चिनी शासन बांग्लादेशी गु बेक जे बरक चिफ मिनिस्टार अमुक चिफ मिनिस्टार वो बांग्लादेशी ही साना बनना रिसा ततरा रुई बगन हेनचि बिलाय खाबले मुखाबले जों मांखलि जों थागा बं दफा हामजागमानि फुंसेनो जारा नेशनल पार्टीआव थांनाय बरक एकटा कक सायमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतंनाय एकमात्र ताबो बरना बखरक्ति सावै रुप्लाय खायै ताबो कक सायतंगो अमले नरक साय सायनको तिब्रा हासन बरं मुक्तंग एबं बुबागरन पिफांबाय जों ताम तुबिमान माया आफ्टर एग्रीमेंट नि परेनो तिब्रा हासन बरं मुगान एग्रीमेंट नि बागै बुंहाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केएनबी एकॉर्ड उंगै मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि एकेबा एटिटेट नि जे एकॉर्ड खाय मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि बबाय प्रोसेस खायखा ओमफ्राय अग्लाम सालाय खानाय जोंनि बर'नि खाम एंनाय हिस्ट'क फाइनायनि बागै आबो एनएलपि नंगौ तो मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेन्टनि बिसिंखै जे हिस्ट'कनि बागै कचारि दं खाय बर'खौ कक सायमानि बिसिंखै बबाय के सिनि मानखाय इब्राहिमनि दिबासाव खाय फाइमा एक नम्बर के नों सामान देखाय ताबुक जे
chini pura ko geta tipalani je dialogue process busu jara advance sungkha abono blena kokmukha mahara sairika সমুদ্র কত মানা जों পারঙ্গই কিনারা সবইকা তা কিসা ओंखायनो जों हापारो हाबै सबैसो নাই তার মানে 90% जोंनि डायलग एडभान्स संखा এবং বুবগারা আবনো তৈন দিল্লিও তাবো আসুক যা কক সাইতঙ্গ কিছুদিন আগে দিল্লিও নার নিজে থাকা G20 নি সম্মেলন নখা তাবো পার্লামেন্ট সেজন চলিতঙ্গ অমনি পরেনো একটা কিছু গইতঙ্গ এডভান্স সংখা आं निजेबो तो बुबागारा बाय क्लांजागै डायलग तंदे बेतो दे बुबागारा बाय चिनिबो तो कक लामसं सालाय तंगो बसक एडभान्स का तामनाय ताई सुतरां आं अमोके साइमानो जे बिसिताय दिन परीक्षा जों हापार किनारन सगै तइनसा एग्रीमेंट एकदम किनारन चिनि जे सानमाने जों बरनरिका गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नायखा चिनि बुबागारा होम मिनिस्टर बाय अनेक बार कक सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो तंगो एंके अब टॉप लेवल थामानि परेनो चिनि एग्रीमेंट उन थानाय एकदम को तंगो के अ जरावनो ताबु एनएलपि रनबो नरबो नंग डायलॉग न कंप्लीट खाइ नरबो फाइदि नंग सान माने नंग कदि कारण नंग ताम ताम सान नंगाबो त डिमांड त न साबमिट मा खाइने एपरे बंग थेके रिप्लाई माने बबो बात थानाय बबो बंग कोनाय के दुइटा पार्टी नि बिसिंगो दुइटा ग्रुप नि बिसिंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय नियांगो तिप्रामथा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनएलपि नि बिसिंगो कक सालाये अंडरस्टैंडिंग माने परेबो न तो एग्रीमेंट उनले एकाकाय चिनि एकाका प्राय 90% जों एडभान्स सुंजा तब एनएलपि बरा बसक जरा एडभान्स सुंखा तब अब एनएलपि नि जरा सभा खाइ तनाय लीडर्स बरनो साइमाननाय तामनके जों नायो जोंबो बरनो दुम सावै तुबुय एग्रीमेंट खालायतुन गाहाम बरबो कायसा दफाने बागै सभा खालायमाने सेक्रिफाइस दं बंने बे बरबो कायसा गाहाम तुइ फायतो जों मन नायो एकाकाय सेकेंड लिंका तीन भी चुक्ति तो तब अचुक्ति नि व्यापार होंगे का आंखियो साना ने मुसुंगो तीन भी चुक्ति उमन बस बसर खानो नादि प्राय 40 इयर्स कासा कासिम के तिनी अचुक्ति इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे खाइमाने इम्प्लीमेंट तब उंसुयाको बबो उंसुया हिंगा काय जे शिकारी बारे रेडियो स्टेशन जे खलंगान पकपंगन चुक्ति बो अब तब कंप्लीट खाइ जायाको अब प्राय 60% तांगै तब ताय तांजाया गोबां आरो कन्स्ट्राक्शन नखा किन्तु अब ताबुबो तांजाया कंप्लीट फैजाया थिकाय अबनो ताबु जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे चुक्ति खायकायनो अ चुक्ति रो कार्यकरी दंनो इम्प्लीमेंट दंनो अमो कायसा बखाव मिथिक रायजा अमो कायसा बखाव मिथिक जा जेमन 88 नि चुक्ति 1990 रो गवर्नमेंट ऑफ इनकटा त्रिपुरा बाय जे खायले माने आरो इनार लाइन परमिट नि कक सिजाक दङ एडिशनल खाने इनार लाइन परमिट इम्पोज खाने बाबो किन्तु 3 बोसोर थामा पर खालाय जाया 1971 नि 25 मार्च नि परेव बांग्लादेश नि जाना फाइना आरो सिजाक बांग्लादेश नि बरफ फाइना हने गरना आइडेंटिफाई खाइ नरि रखना नि कक कमन अरनि बांग्लादेश फिरबे रखना नि कक कमन अब तेनिसे पॉइंट त कोन स्टेप ना जाया तांगे ना जाया जेके ने साका मेन स्ट्रीम ऑफ फाइदि गवर्नमेंट टक खाइदि तो खाइ कगलाम सालाय एग्रीमेंट खाइमानि परे जदि ताबु नि इम्प्लीमेंट खाइका आबुनि दाइले साबोबा गवर्नमेंट नंनाब्ले ते नों गवर्नमेंट अमतिकिन पुइतु मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइका आबो जे नों इम्प्लीमेंट खाइनाय अ एश्योरेंस लेन नों मारि नाय तार परे ना एग्रीमेंट नुमानो इका आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबु नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि अथॉरिटी नि दायित्वखा एमएलए तिरना विश्वास नों मासारि नाय नों जाकि सुरिनानि अमन विशेष मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइमानि जेटा कंडीशन तंगमानि जेटा शर्त तंगमानि अमन नों इम्प्लीमेंट खाइनाय ने नों बरनो एश्योरेंस मारिनाय कक मारिनाय पुइतु मासारिनाय सुजा कक ए इनके तो सम्भव जेमन ताबो तिप्रामा थाबाय एकटा एग्रीमेंट माने जोंनि एकटा कन्फिडेंस दङ जों अ दाबि बाय अ दाबिनो तुइ जों जुदि बा अमन तुइ जों जुदि एग्रीमेंट खाकाय अब इम्प्लीमेंट खाइने चिन एक पुइतु सामान बाबि त चिन तब एडभान्स सुंगै तम के पुइतु मासा लैगुना जों पुइतु मासा रिगराने एनएल तिनबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुइतु मासा रिने तार परे डायलॉग सक्सेस सुंगैता के आमहाय पीएनबी एकॉर्ड एटीटीएफ एकॉर्ड उनके एसडी ग्रुप एनएलपी नि एसडी ग्रुप नि एकॉर्ड परनो एक्सपोर्ट आंगो जाखा आबुन परे गोबां एक्सपीरियंस का
sini je bolong ke tong min istimewa phani ro apro ke juto sahityo bhayo খুব ক্ষতি বাই কক ক্ষতি বাই কিন্তু মেন স্টিমর যে প্রো ফাयो आपके जे কক মানে আবো খাইজে গিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইজে গিয়া আমি আমাদের নন খাসিন যে সামাহাই তিন বে কোড নিয়ে যে শিকারি রেল স্টেশন নি কক রক বা এটিটিএফ নি খাসিন তে যে অ্যাপোর্ট মানে ইনার লাইন বাগি 1971 ni je Bangladesh ni je phani ro khero bi hona ni abo hai ro je chini dofa no kasri bi tongjak mani am hai mani ro am hai dabi ada di rok se khai ja yang itu mungkin aku analytic ni hasil pe jadi no ke main istimewa khai kan umusut khai ne এবং do process ti khai ke ada khai man no nung lagi sekarang bulan ekor to khai khai ja abo bahage মানে পাবলিক অবনাচন থাকে বুঝে না যে এই অব খাই থেকে থাকে বা অ্যানালিটি তা খাই তো নারো মি বিশিং গফান উঠুনটা যে অব খাইতে থাকে হাঙ্কা চিনি বাবে মানি মানো বা তাহা মুন্নাই চিনি তখন বাবে abo enile tini leader sungo saimanai gopen o binge bai borok tam bagi tui fekai ba busake ko kolai tam hinka kai anta a dialogue ko kare enile tini ojamarok sa dialogue ko tongo sutrang abo borong na disat khinai bor butike fekai kai bodokhani kaham tumanai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bangni upor depend khayo তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নি যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া जोंहाबो मुभमेन्ट मा खायनाय एनएलपी एसडि ग्रुप नि बंगाबो इमप्लिमेन्ट नाउ दं आं साइनिया बै उन दंना किछु किछु प्रोजेक्ट बंग रांनि सिमसे पैकेज आग बारे ताइ कोन डिमान्ड करे किंतु एटिटेट नि जे सुक्तिनि फाइमाने जे ललित देबन माने तिफांबाय किंतु बरपत तिनि मुभमेन्ट करे मुभमेन्ट मा खायनाय किंतु तां मुभमेन्ट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि या शिकारी बारे ने तीन तेल भी और फाइकरमैन स्ट्रीम फाइम पर जो तब तो ताई बरो मूवमेंट करे कपने प्रेशर मारी नाय प्रेशर क्रिएट मा खलाय नाय जेमन तब नों साका कहम नंखा जे एटिट्यूड नि सुप्रीम को माने आं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर भाई इनको बत्तिप्रा फाइनाय आंनो कगरिका बर फाइनाय और फायाम मालायनाय एवं अरनि डकुमेंट्स बो कालेक्ट खाइतलां थानाय जों एटिट्यूड नि एकॉर्ड जे इमप्लिमेंट निया अब दिन को दिन आं बुबा गराबाय बो सालायका इंता बो साबो तंगरादि अमना एकमु खाने किंतु तबो आं नाइयो जे अब एकटा सुप्रीम कोर्ट जों एकटा पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिलिंग को जोंको खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बाद दिक नाय ताइ अबनि ব্যাপার কয়েকদিন বিশেষ সুপ্রিম কোর্ট একজন লয়ার ফাইনাই ত্রিপুরাও বো ফোন কক সালাইকা বো ফাই আর নিচিন যত ডকুমেন্টস কালেকশন খাইপ্লাंनाय नांगमानि এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দখায়ে ফাইল ngo khayana adino chini kojজন borok जों सुप्रीम कोर्ट तंगनायनि बागै जों साइटनाय एका अमनो जों ताबो आसु जराले जों एडभान्स संगि दंखा हयतो आरो बुबाग्रानिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाखलाय दं तब एटिट्यूड एकॉर्ड जे फाइमानि मेन जे डिमांड तो नमस्कार नाय पानि उनसे एका तो सामने बांग्लादेश जे फाइरो गिदिर रनानै আপুনি ইয়াত তাই বনি কাইবিস আপro ডিমান্ড খাইজাকা যে একট খাই একনা একট সাইন লাগবো अब गोबाङानो दङ आरो थिगानि मुंथुख्रै तब आं अमनो प्रिपारेसन नाय बनो कग्निसन नाय खयाबा आं डकुमेन्ट्स तो आनि फाइल दङ तबे 8-9टा अंग दङ जास्ट निनि जारा रिटार्न फिरगै फाइनारनो चाकरि दिका ए नग किस तांगै दिका किंतु आरो मॉडल विलेज खलायै रिनानि जे दंमनि किंतु अमो रिजागलिया बुखु गयाबो एकटंग करे बुखु गय साका किंतु मॉडल विलेज खायै जे रिटार्निस दङ रिनान तमन अमो रिजागलिया हंखै ताबो किस किसु जागा आं साइमांखा एनएल पीएचडी ग्रुप नि बररबो बरगनक तांनाय बागै किस किसु काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तनजाबो किंतु बरनिबो कोनो मुभमेंट तिनि नुगजागियाता कायताम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेंट खायनायनि बागै आं वानसुगै दङ ओंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेंट जोंनि ओपेन लिचिरा खमायसोनिया जों खूब दगबो थाङै आइननि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमानान नांनाय ओंखाय आबोनि बागैना आइनतै दा जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोङो अबो इमप्लिमेन्ट खायन तखा का ताबो आइननि माध्यमे थाङै जों आबोनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों माचाय दंनाय
lama seseng matong lai yang kaklai. Bisa Maharaja bisingtui di Pramotani Tidulma by di Prasarok nomor tangan bagi 90% agak সমুদ্র ni pair kinaran sogui এই যে প্রোগ্রাম সালাইমানি কেতারো যে লাইথাঙ্গাক সালকিসা সকা বা তাবুগে প্রসেস চলিত মানে মানথানি প্রাসরনি মানথানি বাগে ও ভাগে হোম মিনিস্টার বাই পুরা পুরা মুকক সালাই দङ মহারাজ ফেসবুক লাইভ বক ফাই সাই দङ আগে তাবুক তমা কিতাসা রমে মানে পিতামত যে লিডার অব সাই দङ যে পাই kinaran sogui 90% kokungka kok salai pro joto ti pramotani senior leader intellectual pan samaspati pan joto no mini wida apu kok salai jadi to Nah, abo tentu ya, samaspati ini alada grup kok salah. Sehingga Pramot ini beberapa tifam masing alada, IPF ini alada. Tapi ব্যক্তিগত ভাবে কেউ থামি দা মালাই খাব টান শিখ সাইনিয়া তবে जों ডায়লগ হংকাই o samaspati जों তাই IPF টি বড় খাইকা আসিনা খাইতামো আঙর জনজাতি মোর্চা রঙে কোনো নেতা তেতার থাঙ্গে কোনো ডিমান্ড খাইকা হিনে আং কেমো নুগিয়াকো তাসু পর্যন্ত বড় যে ত্রিপ্রাসারের বাগে কক খাইকা বা কোন কিছু খাইকা হিনে কিন্তু চিনি মকলক লাইয়া এবং বড় ডিমান্ডও খাইকা হিনে আং খানাইয়া বরঞ্চ কেবেংনানি বাগেছে বড় অর চাইতো গইতঙ্গ পদরে পর কক সাইতঙ্গ গেটা টিপলেন মাইয়া অমুক মাইয়া পদরে পর কক সাউই বাহাকে কেবেংনি মানো অবশ্যই চাইতো গইতঙ্গ যেটা শিক্ষিদল দাবি খাইলাই প্রো কেবেং মা হাই তাবো কেবেং দা গইতঙ্গ কিন্তু আবো হাই যে সমাজপতি আইপিএফটি আবরং বিসিংথিতে সাইমানখা ফটোডক নুখা কিন্তু সালকিসা সেকাং দেবেশা মহারাজা যে ফেসবুক লাইভ ফাই সামান্য অমিত সামে কখন লাইখা আবং লাইখা আবং বিসিংথিকে নরক ন রিডারিং জাকা হেকে বা নরক নি আবন নরক ন কনফার্মেশন দা জাকা যে ইনফরমেশন দা জাকা যে जों दिनै हेके सालाया थां दङ नरक जतन फाइया हेके रिडारिं जाना महाराजा सिंगदा साइसुं थांनि मालाय না আবো তো যত কিন্তু ডায়লগ তো যতন থানান কগিয়া যেহেতু বুবগা চিনি মথানি চিপ কিন্তু বর্ণনা নাই কারণ বিনি তিখাঙ্গনে তো চিনি ডায়লগ শুরু মানি কিন্তু তাবো তো বিভিন্ন স্টেজ ডায়লগ খাইনা নাম কক সানান নাম আবো সাইতঙ্গ যখন তে চূড়ান্ত থাঙে না ফাইনাল মানে এগ্রিমেন্ট মানে আবো অজমারক থাঙে অজমারক বল থাঙে di pasal ni man thai de demand to mani abro a agreement no ber jagi ampro ungda abo agreement pore sarita abon sikal ban bake nung sana ba ha nung bake sana khana ta mune nung sala nung khana ta mune tini dong ko kha nung khana ta mune nung sai na gera di advance bake nung sana ba nung bake advance sanai খাইমানি পরে নং অব যে এগ্রিমেন্ট কপি তো जों খবর তো নি মাংলা দিলে जों তামো তুমি মাখা जों আবো জনগণ থানি এবং বিশেষ করে মিডিয়ার নির্দেশ কাঙ্গ जों তুমি ফাইনাই ও দাবি মুখা সাবো ছয় থেকা সাবো ছয় থেকা অবরত চিনি লুকুরং নির্দেশ কাঙ্গ দাদাক সিদাক जों তুমি ফাইনাই দিলে খবর তো নিগলা দিলে আবো নি পরে নরক মাইমানি পরে অ্যানালাইসিস খাই নরক সাদি আপু কিন্তু আবু লাগেলে নং তামফাই কক উনকো নাবা ছিলছে কক সাইতো নাবা অমুক মুখা অমুক খাইমালিয়া অমুক গরি খাইনে হেদিবা তিনি জরনি নিউজ বাই কপিন নরক ফাইকা তাই অ ইসুনো তুই আনি যে সীমা যদি নরক ফাইবা নরক বেলাই সওয়াতি পান্তি ফাইম বেলাই হামবাই তাই নরনি মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতি যারা নাইনাই রক বর্ণবং হামবাইনাই অদফানি যে जोंजाल খালাইছিন দফারক খাকসাঙ্গै মায়াং তমনি লামা সিয়াং তমনি বর্ণ আংহাইনো হাই যে আনি जुगमा जति केरं भारतनि टं केरं रायतानि बिसिंति बब हाइकेसिन दफानि साइ याफांगियारं सिनि मानथाइ बा टंथाइ आबो दाबिया गाबरं तिबो साबनो काई आंबो फेसबुक नुखा बाबो आं सिरियस जागिया ब जतन थानसां नानि हित ताबो अर हठात करिया दिल्ली थांपुर तांगि रिंगि खाबो कायसानि बखावले सोंमुं फाइका तामनि बागा हाति साकाना अकक तो आगि इलेक्शन इस सकां तिप्रा मथा सरवाद न
ang sabo saka GMP জনজাতি মোর্চা আদিবাসী কংগ্রেস te joto ancholik party to phaikya kombes hingka omake porno joto ringi borbo tipra sangyable borbo ang bon leader koto re malai sau borbo bakhakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle hingka ang salsa bangla hawo chini borong wanang kamini de borong thitheko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitongba sung salsa bolong lama koroi thupru masa chini gana sok dong haja yang kai leng lai jamutri thangjak yang kai yang da kamini ang kai je masa tongwan digi na tongwa hepana ani gana kai hor musung burum to kai nan kai masa yang kai jotin masa sobrokan sa phang ka mukri thangja ni jin to thoitung bohang kodoma tolao ang okom tang masang dukhoni kok sate sabdang kok saitang okom sakang kai ya phangano sung tamung to ha tamung tongya sung abono buje sujan tabuk all paithak ni jorah mahai bini jet netrito bai tipra sorok jotono phaika asuka phaika orwa ani belai khaina bakha bai english ke pen ani ekdom suli pen tongo ang bo bai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron thasabani nani bonobo upojok tongmalia bagai ang abon bena sakang samane jara regular media nai tonero khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 তারিখ অক্টোবর 2021 anthan de dutung angkai anthani anoko phai bokok atain dina ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yakshi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongri nangu busu bo kongtham hapiwo angka pala kongri nango abon pore kasara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mosani nok tangmani kendo o nok tangmani tamo nukha ngale tipra mosa nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungal bo krui haina support basimino budu basim khalai mahai angapun saimanka karon je leader obinar phahapaka borok leader bangjago khanatung jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom ticket kom MDC 28 jona se engke MLA 20 jona engke busu phaika ata je 20 engka kai sung semano 48 jona se engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan suktun ang horizon deborma kisai misa serengkah hane angno joton angno koina angno jamai ni wansa kok khlai mahai khlaiman ta wan suktun boi baksa no question khayro kok du boi khayo comment no go siu nogo aso ko simino boma saitung so ek budu boi saharo nangtai busu noko sima aso go saitung nai ga ang saka biangti sanayan tak sadi lamas kerika kara ancholik party ka sabas kerika patol konya tongo bo thangi sipeka BJP angka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras poribar ni chini je protinidhi sin tipra sani bubagara ang bo sigar khaya to angle bon bubagara hinlia bana jehetu kaisa conference diklai ka ngabon sobe masawo bo taisha kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangnai teksa bo sincere dingna nangnai teksa humbleness na nangnai bota wan sukজন te tabuk ti prasara excited ngai sung bobagra na ang nang hunai wan sula yoi waisa na election hunai bisi kutungma bobagra ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abnot sini borok bonotei da binle rajdari bo tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hi wan sumani boba damang khatabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pora ang malai kha rajbari bo tini borong morang ta sidam sangwa prunun bongno bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha bo kagos no rikha engka ang norno bo jotono
tabuk pilih penuman antani kaisa memorandum project actually spata in details iko mo banyang riyo apro bonari kai bang abone respond national human rights commission reply mamara akorok ang bono jotto rikha paitro oro tam tong oro 184 জন রাজা তঙ্গো বুমুং তঙ্গো বছর বছর রিফিউজি ফাইকা আবনি বতঙ্গো 1971 জরা সিনে হানো শেখবাইনি সাববা বাংলাদেশ রিফিউজি ফাইনে আবনি সংখ্যা উরজাক তঙ্গো মুকাইতে নিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট কগো তঙ্গো ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সেসন কগো তঙ্গো তাই যে নর্থ ইস্টার্ন ডিরোগেশন এক নি কগো তঙ্গবায়ু তাই সিটিজেনশিপ নি বসময় সংবিধান কার্যকরী খাবর যত ল বাই ফিট খাই ওয়াওই সুবু একদম লাঙ্গা নাইথকা বেখরে রিজাক বথাই রিজাক sebjak haike ang apuru bor imani boanotam saka nin ma partner boang ko maya nang khaimam pu khaidi anan nang ontoto dia jate sini bidang sabha jara sabin ang khaina ri ang kha grata ti pralen nang sake phaidi to phana boy phaida bason mari no ang 5 tarikh to phan thangi gosona khaika thangi malam choni basa o kono tini ang tangi masangkai যে তিনি সাকা থানসা ফাইদি থানসানি কক সাবই যত থানসা আংখা আ জায়গা থানসাও সাবো রিংলিয়া বিনি কাইসা নৈতিক আবনা আং কারেক্ট ইনকারেক্ট হন আবনা কারেক্ট লিয়া রং নিপর হঙ্গা কাইতো ব চিকন জাগানো ইনকারেক্ট ব সময় পার্টি সংগত খামানো সাকা জিএমপি নি লিডার ন টিপ্রাসার ন জনজাতি লিডার ন বিন কাকা সংরক সিবলে जिसुन पट्टा संरक रिंगा को दफाय दफाय सानान तंगमानि जे सिनि प्रॉब्लम अबा हायखा जों फायदि दाबुक जत थानजा खलायै वान सुमु कासांगा नरो बो जेएमपि नि खाय तंगो एसु बसनका प्रशासन असु का हेपाना सिन परमानेंट समाधान करै हने बो जतना बन बुबा ग्रानि जितेन चौधरी साप तंग बसिनि सिनि बरम गनां जितेन चौधरी संग बन मानिवो दारारा सरन संग मानिवो बन मानि हा केबस करै नका निनि जनजाति मुर्सनि बलिदार मानि हा तंबा তাগে মাসা মাসা বরং গাউন থাকা বিনি আরো এমন সংকীর্ণতা বাখা কিসা মিসা ইংলিশ রঙা হিন্দি রঙা আবহাই লিডার পানা বিনারে এমন বাখা চিকন মানে সাইসুনা আংনো এমএলএ বাংনা আংনো এডিশন এমডিসি বসানাই আংনো এম বসানাই আংনো এমএলএ বসানাই আং মতাবু মন্ত্রী সানা বইতা ওয়াহলই তংফিয়া একদম না আংখাই জাখা পানো কাফিকে কাখরুবই পানো তেইসে মন্ত্রী সালাইছে না আবহাই এম লাই তংবাইবো bising yang BJP hita udung le muti pona engko sampai ka angka khobor malai sampai ka angka malai mane bui salayu boro BJP engko BJP ni bisu ana sahoro engkai ang to BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent boro tong janajati leader kono din ang sable ano road map nuita ang do phayok tin kang tongo tini sejera ang asu kwani wai thamnok tokruk japano হুমকি হুজিতে তো ওয়াইসবাই ন 2 তারিখ ইলেকশন খামানি পাইমান পরে 3 তারিখ 4 তারিখ খানার ওয়াইসবাই ন পেট্রোল 20 লিটার পাই ন হুক সগৈ থাবলা খাইনেন পন হুমকি দিজখে आंहाय पासो ताको नों रेखा तक हम को निनी कपाल सुजाक आनी कपाल सुजाक दङ निनी याको अंथिना त म थिनै ब्लाबो तो है देबा कायसा कायसा हानिमुन खाया था प्लान सा था प्लान बाइक कुर थिदे आंकाय हानिमुन मन करै थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन क्रिप्ला आइदासरि गां तिनियाव मेडे तंग अगबन आं ताको कुनो वाना याखां मा सावंकाय ताबो जों वाना गने किछु करि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आंलिया नै नेशनल पार्टी को थांकाय न जों माइगला गनां सोनाय रां कोपलंग सोन्दो कोपलंग आलमिरा कोपलंग नाय ता कांग्रेस बसां 24 फेकेना जों एकदम पूरा रांसाक नि याखलिक खारिके मानजावनाय होब्रलाय जाव आसलनि रूट मैप आरो थांगाय दिल्लीयाव थिन आं रांसानि खनि दंगो आरो नि खनिनि माने तुनि रूट मैप से करै थांगाय आरो थां साइमानाय बरक अपोजक्ट सिङै मेखौ निनि थांगाय बुखौ साइमान फनो इंग्लिश रोंफानो बय कक साइमान फनो निनि जे अहानि बोसारनि नेचार ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स अंडर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आरो नि प्रोविजन तामो वायलेशन खान आबो थांगाय सुइट लांगाय यासि बगै मुसगो मुतिंखा बन बुजगै सुगो खलाय बका हाबना नांनाय बले ताबो सोजरा आबो हाय डकुमेंट रिमानाय केबो ग्रै तिनि मेडाम इसौ न सीपीएम नि इवन पार्लियामेंट एमपी सेवरल पर्सन टिप्रासर अंखा कोनो दिनो थांगाय पार्लियामेंट सिनि प्रॉब्लेम न थावै साय सासागाबा जे जों मुति तमानि
tini je borok khari phaiye national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomonti borok sikka monti borok bacha asu dikha asu besar bong tola tonglai se tabo khai no dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile mamuya 500 1000 2000 mai phelai jau gachin ti prasaka political dalal tabu congress khane ro political dalal chi bongthan kono parmani sukru borok khana khara to anu saton masil jatun ga CPM khane ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP janajati morcha nai khakala bolai ber sini yang dekhe taw rangni boksa nga sene ganang lai temon hare ni department kaisa se onin department e se nang fulfill khlaye ni duty nang khlai miya usang congress tanggui aro tribal fair phai amul khai nang khaba ST rong bagai ka congress ni je NSC aini je khainai samrat rai sang tangi phai khai bege no boro watam no chinti prasan saimanu kise misa khana kangai no sudi rai bormon year fit to become eka mukhomoti minister ni sire se horizon development khai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kich comment manya sengki sudi bormon sambai tar korlai mana moton singha ain sia deba ha tahu sudi bormon ni baksa ro ma 244 ayat sorry 125 amendment abono to ye beri sasuk bai tahu cinti prasar khukti ran to ta to turu sir kothon lai malis sakanga molom lai phano tobo ti prasan tahu kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai to ta malai to ani borong ble ani satai sai pheta ga kongres khane leader wang malai boro bang malai boro ani je satai chau nenga ma hai khlale india ang saka ano direct kongres sabna ka taw ang hala tong ready tong saka ang buzono ready tong kata mo ek number hangkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini no authority mane janojati ni সম্পর্কে abone pore ka sing sorasori sabsamoi no dilibe koksana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry skinka all india wa sudipor mungkin invite member ane tipra saka hani si malingang juripa ma totra sipa masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे कि हमारा तिपरासा के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी आंनो नंगरी नहीं आंको समझा आंगारन में कॉल लगा आंगनी ऑल इंडियन इन पॉलिसी BJP इन पॉलिसी बजा डिफेक्ट आंग आपनो सवई आंग थांगे बासन नि मेफोर नंगाना CWC पोजुतुनि हरदि किंतु हमको लगाई नों तिनि त्रिपुरानि फाइनान भाइनेर बंसनकारि खा आंति प्रसंगारि करे आराबो नेशनल काउन्सिल BJP जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तो करे CPM नि फाइजो सिनि कमरेड बाया संबाय बनि पोलिट बुरुन सदस्य till today there is no become any representative as a politburo member ana ansari de mangka boro sini to ngonoi tar mane nin policy maker kerita ko all india committee tongo all india committee wo 600 plenary committee meeting rogo arawo nang kok sana sujug bana mano 5 minute phano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 jon angka nang bai 40 kai অন্তত 10 मिनट ले टाइम मारनो प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा त्रिपुरा का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10 आरो 5 मिनट बढ़ाइए हंगे तो बार रिब्ले आं सालसा बोपाले को मासासना बोपालो आने मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दङ त्रिपुरा मते खरनै दङ आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घन्टा लाई थांबानो बथाक हिसिलियाले 1.5 लाख बरक बोपाल आरो पिप्लानी भोपाल पिप्लानी तो तंग सिंगनादि बानगो पिप्लानी के बुंनो खना तिनि सानथाका तिब्रा सरक आरो थांगे काली मंदिर नि आं आरो थांगे वाना कासिन बर थुंकाय 10 ने काली मंदिर सारो एरिया तो मासे पास होय कानिङनो आरो थुइमा पे जों थुकाय जागनादि वाना मा सिंसा बरले बुसति एरजाक बुसति गजाक सिले बजा तंग सरि बथप लेना जागा तो तम बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मंदिर हमग मंदिर हाँ जतो नि त मन अब ताम बगैबा विभिन्न जगह फेके बर थां थुइयो
Bangladesh phai pe angka aras thang ro koi thi aise bai amok the aise o ko no tang masa tini of miri misa masa sengmani ke biang samang ke biang hano sengmani bang mut poi theng ya sini bubagra ni jabo seng tolai mane produji bono angsaka hor hamesa ke rahunga जब तक कोलकाता का बारीक गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने तिपरास के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना गर्ज बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुल फिदल यू बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाशमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिना दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंनाबोनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसे सखनाय दुतला दालां कसा सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिके ससबाय नेटा फ्लाट चका नाइने ति दारा खानाय रनाय नि आंनानो कुबिदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशांतरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रविन्द्रनाथ कविता से आगे सारे पड़े संगमान मा बिग्रुंगर बुंथा मा संगु केरल थांग केरल का सब बिगत तंगो हां थांगे नंग तमिल थाने तमिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब गत कर्नाटक थाने कर्नाटक तो कर्नाटक नंग का सनंग सन कर्नाटक सिका का पर था केरा बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकिल खिलाइते नु चाबी साबारी जायगा सिकक से करी सिकक बुं कल्चर से करी खा कुबुई थांनायटा सिनर आगर नंगार मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै इंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बुस्तमफ्रो सिबिजेट हेरो हन्ना लांगै रिख्लायथां वाइस कटाल आफ्रान लगलो ते खुंनि थांथां वाइस बांकारिसि बाइके ताल बखा सासे मालिया गातने अकाउन्ट तांसा थांसा सामसुं अभिगता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रंका हिंदी रंका जत रंका नै बाइके प्रेजेंट खाने संगलिया आं तिनाव से मुइतो खाना यो तिनी थांसा कक सवय जखन सिटिजन एमेंडमेंट बिल का एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरा ने आफ्रो रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुनासरन देबनमा सुंगिनै बना बिनग थांगा न लिस्ट लास बना सिरका सबस्ता ताम साकाबो साइरका आफ्रो चिनि रांकल साबा तंगो ताबो चिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरमगनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आ समय आसाम बावनो आराय घंटा कक सामानि स्राय सेर आफ्रु बसाव नर नि संविधान को दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रोदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका ते तुम उपला काफला क्लास बायदंगै नंगनो जों पार्टी इंगखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय फायै कुनो सालाराक सिबरक सिरिं उपला काफला नन खायरलि खातो कुबै कोनो साइगो सिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि न मैसानी टीवी चैनल चागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 बखुमाल तो आंसि बेगरा खुमसका आंस दिया जाएगा सिमी सामानी जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग गो हरबु पालंग फ्रुबंग निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी नि कैंटनमेंट हॉल 2 नंबर सबसे बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कल खाजगो आथा चिठी ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टर फ्रेस सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिने कम ताम साइट हले खाजन ताखोते बखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदा के याथै सिलाय तिने रक्त बुसुक तो आं साइमालिया ए जंगल कयटा साब रयसे हिमा हाय बांग्ला सालायमा हाय अ बलंग बेंगल रॉयल बेंगल टाइगर बुस्तंग को मा आं साइसिमाया तो तंको कगरिखा मासमुसु तो तागो त्रिपुरा सबाय तंको इनके बरक तो माने बोताम इशू तंग बोताम नाइ तंग बरनि कोनो एजेंडा नुगलिया कोनो प्रेस रिलीज नुगलिया बयनि हारंले
borok mo dapha dapha satin mo stand point ro ka tawi enele tison koi bo sadori angka boni activities bo to uyango kise misa borok khoborung khnabo ke rang thum khna yang ko gona kuni o ko ke to কোনো একটা এজেন্ডা প্রপারলি borok tabuk sing muti muti khai katha jotono kaise jamana poriborton ngo যুগ পরিবর্তন ngo বাংলা বাই সাইন্টিফিক जों सेमन आगि खबर खाना काय रेडु सिमि सिसिन सम्बल टीवी फक्रै 1982 के एशियन गेम प्रो पहिला सं टीवी थासे खवाय टंगा प्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बन्दना दरने चिनि मास्टर नि बंगारा सं पा 4 किलोमिटर हासल थाङै जों नायले टीवी मा फराय गाना नै टेलिभिजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आफ्रे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngok kong tam sangkai tabok sini produksi hotat ko ya je obo bin moto peace ring mani baga I am agree with him peace angte bonayo शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायो आसुकाय हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमाहके वंचना खलायो disregarded isolated detained खलायो लाइफ न exploit खलायो आ जगाओ किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफलांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जोंखौ माने हिनि सिलायराम त बरन ताबुक रिं माने नों तामरिना बागै रिंखा आं तिनि अ मेडियाम स्टे जनगण वसंगौ तिपा मथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइतंखौ आं संगो नों तामो बरक फाइकेल नों तामनि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट होते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस टॉक करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात महाराष्ट्र प्रदोत आप कॉकब्रो भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रो में पत्र लेखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रो लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पायदाल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्र का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्र का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खिलाफ में नहीं हो क्योंकि पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आन्सार कमनो बतनि अ रिंगमा बाय जरे रिंग जानाय रक बरं बतगिनि आं मेसेज सावो नरक पि जालो फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं सावो
Norok to asuk thui rika. Sal kedung mangkaika. Ang mo tong paika. Sung ka thalai malia jasanga paika. Ano dolo tong mani. Duty tong mau kip lang tangka. Sajung thumang thumang tin bak sam tin mas tong kabui. Sesa mesa government thare ma paika. Faina musum phaimeya. Ang khadan takhu bokhorok. Abono ti interview na ka ang saltai history sakena no analytic baka sa ka bang tam tam mukha. Gang tak sanai ma kai je tong ai dong boring kha. Abono ang samarthon khayo 100%. Kintu bono orok tu boi sung khiyo danja. Sung saimano. Ano bojanar mo junda thithang ka apru deputy CM. 7 point je apru tam tam khnadi. Haritan de Burma phaka angkai bon tam tam na kathangai thithaka MDC ex MDC Rajkumar de Burma Bainia Parani boni para boro bo khnai tungthun ko buile kamai thengya memory power ana sa hamyengya chare prun chimino hengkai bona ano aing sala nini baga ang ko khlaika tam tam siro deng ang siro ka satta ang saka ani joto kes tamani ma pai nai gani sakri kifil man nai gana lifetime quarter man nai lifetime quarter security man nai pasta kharap le ang pore saka ano ani sakri ngi asin joto beton bata sufficient baro apura ang 2000 টাকা sanu matra buska ag normal kapul busri 500 টাকা asamoyo ang sa 2000 টাকা mar nai okay o 7 point PG বাইরে থেকে PG mar nai PG মানে escort ka house ka mar nai eber jotono dewa hoibe dewa english tai pese de musa ni wasan bini ga khai deputy CM ni wasan bin letter heta se ana wasan tlangai police topiat lang konin bagai jotono grand kha ana copy ka se dimen ka yapat pi abar 7 point ne ka sabot lang re ka ano kasang to ko semia Dilipjit Debarma apro SP ni SB ga borom ganan kesab Debarma additional SP rongi pension ka bo kento bin no ka bat kara gan ta go thang dong bo angu sang bon lek somni badan go ban nulia ga Dilipjit Debarma kai bini busla masa ong suman Debarma nei ta high court register datam tong bin bupa sungui na di ban ko hamza go tawina phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihin bumung kai madam ne bumung ka arti Debarma boke ejo sagri ke bo pension ka borok samne ko hin laija joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri herba chief secretary ko bongni party ni sidanto ko thangi phunaka engka ba taini loge borok tongno engka keste semeda khardar tai 12 jona thum tukang bo kaise pasile kam kori point itu pistol bai ang sai tong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tam nang ritnai ba kipil lokang je ka hamane sa kipil lokang o kipil kang tabung bong saya saya kroka boran apro 10000 ang kaya paklang mane kipil lokang abon bagai nano ke jo parilia thungsukka bojana thiasak somorsodri thiasak thungsukka boran passport bondelia tau M सरकार मुख्यमंत्री टंगसां किछु गय मालिया एनुये कुन रकम थांगै दं ताय कैसे दल खैताम नै आवाय खैजाव खा किसानी शत्रु दारा गय मेकाय बना जखा बथरने नांगसा बबेलाय के सालाक दं खमलंग तंफ्रोनि खे साका बरां साका थुंबय कैसे आवाय खैजाव खा आबो के तां माने कैसे आरने रेस्टर माने आरो बरने कुइ खरां आंगाबो तिनि बनंनो फुमा को तो बुमुं फां कायरो Tanggai mandai gana ni abo engineering college bong para mung sat para dah hinta semia bo kai 10-300 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong bo human right ni tak general secretary bo se ano arena res tergana certificate ang client langi biang semai kibu nya kata bang phunuma kumo 96 ang manjak ang media nango hnoi tamung terkata ang si media nanti prasane ke president ak sang tada kum kar senior nei dehok abani ke palok re ang tini khub ngokai noro bai no kasih kan kok bekapa jana kicu kere ang saka ang tini bosawo yes dopa samna yang bagai Royal Sion Produgino Fit ek number tumu piaba wansar bokas kandari husiar ni kopita tong la kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang ora rungro mani sulisi romia biang dinai bina musatrin ro kai to sen magic trunthe pa sing busai masok la nei ta ko kasuk sule और किछ तै सदने करे आं ता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है
दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र सकाय देश सलाइजा थांफानो कामसली बेस रिसुम सलाइजा थांफानो बखाले सलाइजा गेबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसेने सवा दंग माने कसनी जे बाहाय का कायदा कानून सलाइजा पनो बखा सलाइजा गया आबो हाय खलायो जों तिनि आंनाय खासिन कायसा कायसा पार्टी खामानि जे आंचलिक पार्टी रब गासैखौ गुबै आगि बिरथिफोरा समाहाय टके र टके पुंमाने टके नि खरं अ कायसा टके सिम पुंगुन सौ सिनति प्रासाराबो कायसा कायसा इसे तै संसाकाय टके पुंगाय टके बां पुंगाय तंसिनाय चेंज खाइमामले मडिफाइ इउके इको निनि इनको सिया तंगु कन्स्टिट्युएन्सि जे कोनो संगठननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार नालागै बुंबो चेंज खाइमानो आइडियोलॉजी बो चेंज खाइमानो रिफॉर्मेशन बो खाइमानो रिफॉर्मेशन बो खाइमानो फियाबा तांगे अटके न टके कासेबाय तंगायसिना हैदा आं होनो तीन तिप्रा मथा खायनो र कागै तंगने आं बैखानो द तिप्रा मथा न बस आं आगे बस तिप्रा मथा बायते बसरांना तंमानि फियाबा आरो आ जागा ता बायके थांमानाय बासारि निना आरो जे तंगाय रखसे जे बरर थांसैका आ राजबारि बिसिंगो अर्थात प्रदनि लगिवो आ बरर बाय दफानि सामुंने हैदा बरंका पेशागत राजनीति खायनो र आपनो प्रोफेशनल रां पुसा माहा काय जाकाबा तंगाय रख नेशनल बाय प्रोफेशनल फेलायो नेशनल लमाका दाग फानै बागे थैपे मानो महात्मा गांधी सं थिना किरबा महात्मा गांधी सं कय बसर जेल हासापा परा परिखनाबा जवाहरलाल नेहरू 10 बছর टोटल जेल चाका 10 बছর इंडियन प्राइम मिनिस्टार सामानि सिदे सिसिन बार सारा पृथ्वी ताम खाना पयजन दंगो नेशनल मेंडेला बुसुका बिनि बिहिक बुसुतम बर बते ताम खा ताम सका जत हिस्ट्री वालनि पर्सनालिटी आन बयरक पाइपर ताम पा परि तंनाय बा सुरनानै ब्ले सदर बलबाज पेट्रोल बुसुका बुफ्रु बरिस्तानखा 36 বছর বয়স আছে बिहिक जेखापना একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং आंखाय बजेलो साजामतना तंगासि गाबा सेसे मेसे कोन रकम काटिखा काते मेम परेंकाय बाफ्रकाय ल नांगो नि बाफ्र बेरिस्टार परेखा कांग्रेस ब ताबु महात्मा गांधी संबाय सहयोगिता खालायै खलायका आंखाय बनलका आयरन मेन सिनजेक्सिबले जों कठिन परिश्रम खायनांगो गुबैनो कायसा जों मातिनै तांगे आं दफान थाके बुटु सानायबा आं तिनि सातमाय आं साइचों बेले माये बयानो नङा टेबिल आसुगै दिनो गासुसिं पय दुगाने माय बासका बासान टेलिफोन पन खायन दं आं सताखौ नों बुजिग्लां साका आं आइनते थांना नायखायखौ ताबो आं बिजेपि हाबुके आकक सेमलिया सेस मामानो आं दफानखौ आं ताबो कांग्रेस हाबसांके मामानो सारि सागांगाय फुंसे जेव कांग्रेस बाबन दिंनो हाजंनाय आपने बोला आसे कैसे सुकस दे उनकायनो लासिथेथे मा फैनायब्ले उनका आं ताबो साबाय खायनाय एका सेपरेट सानाय रबे आं थांमाइया आं सेपरेट थांकाबे एनसी आं माने क्लोज सिनि बरं मरा मेबर जमाते थेको तावसिन दागुर थेको सुनायदे आनक बर कुतुलाय वास वालायजा आईपीएफ ति फायानि बर नों हे बर फाया नांगौ नै वालायजागले सिताखौ मेबर बे केन वालाय फान आमति गेता सिरियस आता बर खाय बखा न आईपीएफ तो दायि तुबै गलायमाम ताब काय करं कक्ता 16 रंग 15 रंग इंकाय दागुर तो हिंजाका बता बरं दागुर को तो ताबो इंकाय तंगदनाय बि बासि सेमन थिगा बावानो सालताकाय कोट बिसिं कुटुका नर हाय बर आइन ते इसरं फाय ताबो खाय नर का फानि बगा अंखिया आं सा सेपरेट सेट का आं हा बाखिन गां थांमायो आं आइन पयस्ते बु स्वांसु मासाका तार आइन परि खांके नों सिथाङाब्ला अमरबो बुकुबो माखसेर वान्दिरक बानो आंबो एग्जांपल यादबा 10 बस्ता माइ बेराय तनिका आदा बस्ता केबले माइ बाहान चिमि नय आमा दा आसे केबा आसे गनांलाय तनिका yang nin keble je 3 बस्ता 7 बस्ता त म जतन माइ कुबिन कुबै हेके बान बिनले 10 बस्ता नि 7 बस्ता का बांका तात के थके तन जागस they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment gya khu antan poitongu हेके जों ताबु थानसाकाय आगे सिन बरं गना नन्द कुमार देबमा सैकरें रसाकुरं बसगा बेबा नखाने आथुकुरि थानसां काले तो सालताल सिलासि जाखुमोन मेजेन जाखुमोन बसकिरिका आबन बतम सिगने फेगन जाखाबा बबुदि जिबेंगै आ कखथाजा आन्था बका दुक नांखावैसो न आ बेबा आथुकुरियासो न खाको हारमानि नों तुमि पेगे ताल सालबर पाइगा हुमबा ताल बाय साल पाइगा खुमला ओंका जों जत ति प्रासा लिडार नरनानै बीजेपी खायनाय जनजाति खायनाय जत दफानि बगे सिरियस बे फाइजे जों ताबुकथाय सेकेंडरी पॉलिटिकल गाव मानका थंनायमा सेकेंडरी सिन अस्तित्व थाना ताबु खायका दिनि बसं सिन हा उतारंगो कमानान कुसावन्दी आबानि समय सब समय फैया ताबु 2026 नि बिसिंगो अब आन्दोलन खायना बगे आं प्रस्तुति अंखर सिनाय नाबो तो नांखाय तो मिटिं खायप्रबो थिना नांखाय तिपासे गत थाजाकस्तुन
abo tang sai si anong ni bihik besar ta taku buang to sepe beka norok ano counter kasini ang bo thodo thita thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukukla ang sain thang chena ba phani bagai phiaba ang BJP Congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota kota ang bumung kai sailia nangkai phaidi eba sairwana tong gelang gelang tap tong ku bisana ba tobe salia CPM ni kotor kelita leader bo salia boro report ano hanya saya ble boro bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phaisiri himma kokta hengkai tini Congress bo Tripura ni ye 35 bosor MP jaja Gujarani Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang kai produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 बছর 7 consecutive MP saja Congress ni babai ningsi de sini lain sing naidi na kan than number ang da horan wai mutai jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok sa bura 89 বছর ka bota bahai pon bot karakho ano sang so debormaji nang ta pho Congress phaina ang to kha ni document tu nang dili phade Gujarat ba ang phayano ekdo Rahul ji ba hoje malan Congress ang sak ani kes rais leko ano jodino CWC member nang kang tung sani nana ang hari apa ani odikar ham ang joror ang sana hana to ani ano nang CWC Congress al nang kang thari don devon tire ditu ang aplan 30% bujok phane tatalu sapekelak wasen boro appointment letter to kai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosoma ani document ang 40 jon yapari kumu omono bade bujiga yapari kuma ang mono tlange wachana ang aro reprint khaipan ang 40 thang yapari kumu boyni bumung simo asung na soimo bone wan si engka mo delivery hilites director ni copy tong ati khlai jang kai biang ka malai ne o to biang ka makhaba pheba nang tumang ana sa ana silo mo horitan mo borok kshetra omok kshetra bono mo sengle leader o mania omong mania langtai chang tang to khani ke suri che ano leader mana pa ang saya ang president sana bo saya ano jas o bius ka ang pre-merger settler Bharat be hamane sekang jesini asomoi busu population ang tin mukho society wo 5,13,000 dojono sengkai busu tong abo oro jotono sejak tongo hangka abo ni mutabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 mana tong hangka thuruksa rok boroni percentage bor so ta man thaklayu hangkai busung kha ka borok so tong borok thangmani pore hangkai borok busu mana 70 mana ka 10 tang abo seng semana klai borok thamani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok bokhar lang ba kya gerikha gabong ni bosung semanai abai thumkai seng motamuti 60,000 baवन ta situ maka hindu bangali bai ro borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satya don nang thoke ka nona no ang non 1961 saksi aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho no 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta seng 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 busong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চুলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ মালিয়াবলে নরক খানাকানাবলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবুই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাজি তাবুক সেরা তাও সাইমাংলা 97 কক্সম ওকে অমহাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবাং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkhradi tom saro khase buishable yasku khali tani se yasku kapla khai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes Tripura sahai sorol borok bortong Tripura sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani kriya tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যাতন সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতির সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণ খাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতি গাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনা কোনি থুমিনাই দি অপয় রক সাবসিকে পয় আসময় সিজাকরিবলে ত্রিপুরা উপজাতির উগ্রপন্থী ছিল মনো উগ্র মেজাজ ছিলেন সিয়াবলে হংকাই তাবুক সিনি যখন ফিগুঙ্গ বেরনাংখা তাবুক খানা যা ক্রিকেসং আর তাবুক উসরি কাংখাই সংখাইবলেন তাখাই নং থাকা তামো
joto dus sengkai dus o kamtli bising kalau kosom yang sekalo kupur yang orang pilih sono kalau kosom turin kata kai sini kamtli tak seng tam tong lajak o kupur tong mani bising kata iri jak kata kai seng sekalo tak kosom dakai gor sehara kai jak seng o jas tong laiku angawi sem tam na joli baksa beri besa siklarong na tam roh na ano komen খুব sitra kajau are buku neng kisah ang telepon kontak layang majemor rible neng kok sana ba neng tanggoi itu sakana nai ras poribar na ang hanya saya ras poribar kuno lekha pora kirihim age menam jago sohoni borok berma boy beng ai jago ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of tina 5 ru a samaya form na hadro se pungi thapra pungi punta mane suti datam mati jokol sari ri pekano suti nyone menam porilang liang amulyo debar mo thitaka foto ko group dikhane bapro bin baso thutango tabu progoti bisinga ara nok tabo apuni nok malimi besarang bumang tos sisu ta phan ko kaisa masa beri tongo pi khlayo bin bumang pok thaka khub beri ko no ko korma ngai busla osit bai oru buntung ngaboro nogo o dara tong an paragani abobo agini chief minister Dr. Devni Jati ngabinara tongpuru no kaisa semeso ang boting liadaran saka ka tangisa kai thapra phungi masaman ani bu phasa asgari ka school bujeko ka asi somdanga bujangmam porete mo thapra ri tanga mo orang buthajak paine degar bai pa sui buthajam borok tibras krib la pro pore langli ata ko ngai ba titam sajanai ba angabo history singman phaiga aison manjaka sing bujaka tokjaka satunla tini ani khraksa borong banang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo asi somdanga romja khani bin khukirang bai samaknai ko tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানাই আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস সুন্দরপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙে ওয়াসে বজেন্দ্র শিলসং রপ ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিংক দেবন তা জ থিবেকা কথামে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকং আগে তো থালিক ফাগাগা বকং আনসার খু তান্তার তুবে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sung basarai bawa sana yang kalang sitin tong kanaton present to apro karotindro tabo oni mesing bufa borok makhar baika even chineng boro jarat tiesa phenerok kaijak fru porjonto borok rohajagya khetati pondor hose bam absuk chineng cpm khayang ka fru ang asi sandang o ukolpi khajaka hagor phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo baise bosun hari goni CPM ni आंदोलन बो आई परang CPM खाने ताना नासले बले आनो जे ललित बाहिनी ता ललित देबर्मा थिथे कबले रंजित देबर्मा थिथे कबले बौनि ने एटीएफ CPM फेब्रा सिलाइते दबा आनो कबैखा दुलिया माइवासे लंगी लंगा को जांगिया सिमिसा माखा कांगा प्रो को लंगी हिजागा को तवाली कान बांगी तवाली कटा मनो एंका जांगिया कानजाक जांगिया बो बुदु चिकन जाता पेन हाइया angka ba nang apa itu pisau per ke bawa sobong tomle phongni pe malo gole em karka wasaba no sanjang pram dulia matang dana nang kan dong gen tu feba nang lial ka sese meso horo ang te no ko phairok le thu tani no sa se joga jokai apti khai jakka a je kognai borono manjaka uttor maharani ni da muntu koloi tabo bothi thengo master ka head master bang kai phona thapra se tawle sujuma ari hinte kana ang riable bokhari sika fian bojla फाथारि सिका बो गा आंखारि तांगिरि आंखाय आं थैलिया आं ताखुना हामजागो इको रानरो बखनाय बांगिया केस देबले सिनि तंफाना कार आं दफाना हामना सेक्रिफाइस माखायनाय थैया कुबले थैया तंगे बंगिया जस्ट माथिने आं आनि जरा फायका आं नगो क्लाइफो थैने बले गा एक्सने पे माथिनाय जेसबा माथिनाय फेवा आनि दफानि बगै आं उसु जगले बखा जे मामसा तापसु जरा द जनाय तंखा आनो बक्सा बुसु सकाबले नों तिप्रासन परिजितार सिनि चिनि परम बनां खराबसे एक्स मिनिस्टार बुबुं सालिया dia jar sana sini da deboni o council bo bana approve botango approve laptop der approve der lokho taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara ko lai bana serok serporok asala cha pan gai phari nangara khumlongo press stress khaya mani ne abo maya nang so atam sa nang tai borok do fan puri cha approve borok si proslo ti approve borok do fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatane binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sama to si sini bai samia khumlong tahu sakri khaito malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto
kosok kusum rujuri rika sabna Haridhan Deborma kar kuti kuti rang thumai potre kari khangkai o press seknam bagai khomlung press tangkai Haridhan Deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu sakel mikar khayo Milon Deborma thithe kuble bin account se rang dau ha Minal Deborma khokon Deborma thika Minal to thiaku to dine songro taisini ko sorok khongkor songrok tongmai bele tabu kathang o Milon Deborma sakel mikar khaina khumulung thaka joto sinu singnai bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni office sabnari peka ko Rajesh Deborma engineer bonero police inkori khlai ka thangi boni bogo joton tha Kolkata thangi ka i bor rang rika samung khaima kasara tangi ro hama to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni ke kisam spotlight ka ta ma khumung to rang thum saman su ang khumung to rang so ishor saimon ang ma sakabena ha ang tabu saitem le jadin khumulung rang anom rikha ni kono kes memo to ba na muti khe proman tu phedang ta kono no 500 rika 10,000 no অন্যায় অপরাধ খাইকে অতিকি মাইয়া পাতাল চয়টা সাওয়ে দফানো আং সাকালো সাইস দেহ হামতং বসময় পেরালাসিং তা বসময় তাং থাং কারণ ম সর্বময় পাতাল বসমতি স্নামনাই নিচিন বরহমানি ঈশ্বর ও হানো আরচিবার খাইন বাগৈ প্রমিস খাইকা ও হাওতাই তাতাল চয়তাল সাওয়ে থকিতাংনি আনলেস রাসরা আনি বুলিন চেন জাঙ্কা আং তাও যেকোনো পার্টি আনো দিনখা আং জয়েন খাইও ব জায়গা সাবো এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাই जों আইন মাসিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সেত মানে মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সেতংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসং অধিকার মানে সিজত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নর মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 50 26 জানুয়ারি 1950 যে বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকাবা আদিনি বজাতি বুসিকছে বিধানসভা সিজন তমবলে নিনো অধিকার নবাকে সেবা angka tiruprawasa ain koto ni kasa ko gari karena emang pada ha naikle jaya usta kui tonero bangla ugil kotor sijab magistrate tongla eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dutin bathanga bana apru sairo ro bokhnatun borong wana tata mohan jamate lo secretary ngi botabu khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro bathkhara office gan thum dui bathanga bana apru sairo ro one sarok 10 11 article by thama ganso amendment porjebo ang tinso borong borong tata monjo mati mata talangkan phun phaitun dui bathanga ang aprun bin bihik Komolpurni Deborma jeng semang angkai anyway angkai bo apuru ana sairoro bo ano samman khayo hamza go sutobai hisebe angka Haridhan abo borok amendment khai muti muti paika temasa sini borong menang phadi dabi noi tabuk Tripura ha nei bo kini ketam pasuk tongjau bo salchang bai Tripura Gramin Bank ana kutula jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kan kaino bosabas laikaino angkong thango nagorik saitom jokha ang saka apa haiya English grammatical kaisa word tongo ang sere reference in English kaham kain ang poriu aras those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান chengmani sikang ba 5 বছর tonai buma bufa busini ordinarily গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একনি কাগজপত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুঝিয়া 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলা বলতে সাকেন তেইশ মালাইফুর বসাকা আও ফোনা নিনা বাং কাগ পরে মা থিং তুম ইয়াকে বলি দি উকিল আংলা প্রু উকিল সিংয়া এনকাই আবনি বাগাইনা আং তিনি বিপক্ষন বতাং কুটো সनु ইয়াবলে কুরनु ইয়াga নানি ফারিনাই থামাইতা আটি একলা যাবা নানে ওয়াইসুর ফাইকার ও রঞ্জি সামান পরে আননো সেন্ট্রাল নে আইবি ফাইকা আনা সাও টিপ্রাসন কেনতু ana sawo aboni mota engkai sing ngomono samin makane ning kagus tam rori biro kata tam ba ha antam tong tatal all India bar council kan ang nokol kha porika pas ayada ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law khlajak tongo ba nang jete MBA pa khale tong o certificate শুধু আপনি ইনকোয়ারি খাইনা বাগে সিমে 3,500 আলাদা ফিস নারগো যে উকিল খানিরা সুন এটা কবই জানাই শুধু মাত্র ইনকোয়ারি নি বাগে ফিস নি বাগে 3,500 25,000 থাম টোটাল সিকাদে কাই ডেভেলপমেন্ট ফি গানি নি ইন্স্যুরেন্স নি করন ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট নং তংলে গাবো হাই আবাই কাই তংগো কারণ আবো খাইনা 1961 এডভোকেট অ্যাক্ট তংগoi আবরক বো जों সিনা নাঙ্গো
Engka abo jara lawyer utasiu. Engka abo ni bagaina ang mo mapori mangkai kubikok. Ang oni study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo high court advocate si. Ka jota advocate dok motamuti aino thanga kai dok phane bagel fight khai manu. Engka Mahatma Gandhi bo advocate, Jawahirlal bo advocate, Sardar Vallabhbhai Patel semua advocate. Haida basri. Engka motamuti jaw mahai boror dong kemana ka kendo kini asuk TC ka ICS ta ka IS entako. Netari Subhash Chandra asuk kai chhatro ka hamse kento bo ain siangai sese mese dojo saimalia. Tangai bolong tolong kaja ka kaima to kaika kento je sangai kamai mathana kable botni bolong solong thai kai kamai yangi tong humun anga samang kata bo kamamang tong those I am not happy because I love Netaji Subhash tabani awareness ono nugano ek number tanai biri bikomani mangkli ala tola tanai last king of 184 number last king of Tripura Prince Tripura am patra Mahatma Gandhi bin tola tanai sattame joyate 3 number tanai Ambedkar ni mangkli binar to tola tanai tama set the constitution. Saina war tanah Netaji Subhash atau tanah Delhi solo. Ang tini saka ani flex jatuh ready kerja. Tapang nono kopi kerja ngotongo. Amon tak kuar flex sana bagai rang ni kisung ngok lagi na angga bono 3-4 kopi kuar fanya. Ingka abo haike. Karena sung tukun jati part ya bela. Sung India biru ya bela. I love India. I want to sacrifice as India. Kento ang Indian saya tong bela yang saya tong azadi ka amrit. मैंने तो जहर पी रहा हूँ आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूँ पर आज देश का गुलाम जों जगह तक लाइदों सु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आंदोलन खायनाय आं कयो फायदि जरा तिनि फाइनार तिनि फान त्रिपुरा मथानि चेयरमैन आन सातुला यस फाइसिल नन ताव कायसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलंगर सिरि आं जदि फिलं हां सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फैरिरवानो जिसु बसतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दनक नगरि यान्तना बरासने संविधान सेतो गणतंत्र बिनि पार्टीनि फेभार फैक्ट्री आखा बन कुनो अधिकारी मेन सिगत तंबा गणतंत्र बुट मांगाइनो तिनि जु बाइडेन जकै इलेक्टेड प्रूफ ताम साकाबा नाउ आई बिकाम मुति आं ताबुक 18 crore नि आं ताबुक सौ गसि आनि रिपब्लिक मुति पार्टीनि सिमि आं ताबुक आं बगाइनो बंगार शान्ति ब्ले गासिनो रखाबलाना बीजेपी नि सर्टिफिकेट नाखाइसे नक बो मानसिनाय पुन सीपीएम नि लालजान दाति खेसि मिसे मानसिनाय रागा अत्यदबा ओमो आइ काइसा बिसाक्त डेमोक्रेसी कारबाय खलायै तंलाय माने आबन बुल डेमोक्रेसी काइनि नि जे अधिकार दिना बागै नों संग्राम खायना बागै कक्से दङ फाइट खायना बागै से दङ ते भारतनि संविधान से दङ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फान्डामेंटल राइट से दङ जे शोषणेर बिरुद्धे संग्राम बांग्ला से दङ आबानि को याबले गसं त्रिपुरा शोषण जाका आबन ति संग्राम खायना निमो संविधान ये संविधान सही और जोत हमको साफ साफ बताइए हिम्मत समझे बोले मोता अंशी में बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम बोले हिस्ट्री प्रियम्बल तम सिया तो ये प्रियम्बल जतन पर स्कूल का प्राइस से तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा सका इक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और इक जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफर मांगपिली और जतन तो नाकेन और बकाय बनी कना दिख म पहिला भारत स्वाधीन के मंत्री सभा तो फतरो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन सेबले आं तो पाइबला तक हिंकाय नंग बो पाइदि और ने आगिन पत्रिका काटिंग रो द हिंदुस्तान टाइम्स रो से तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय तमाय कबिन मांगपिली रो हिंकाय ताखर बखर जों बखौ मुखस्त फ्लाइसिमिना साजाला द्रप कक रोंमा बायनिया जों आइन वे रोंलाय फारि सालायनाय सेवायसा चिनो अधिकार सालायनाय सेवायसा आं साबलाय इकन और जतन सिग्नेचार खायना दातो कर जखन अमर जतन नन साका और जत सिग्नेचार नानि कर एक और जखन साका जों ओरिजिनल सिग्नेचार साबनि ओरिजिनल सिग्नेचार जखन बर संविधान पर बुसु कय पाटा नाय जरो सिगदा बं कस्टिट्युशन एसेम्बली कयता सय नारि कर कय पाटा कर नंग नाबले इक सय म त ओरिजिनल सिग्नेचार खायमा कपि गजा बुझका स्क्यान खाजै को मुखनाब्ला हरिजन देवन थकेना थिब्रासा मन्थिसाना बे आं सागाब्ला जे दिन हाब उदाहरण का आं हरिजन देवन और लामा सयथामान आनि घटमला फिया बांग्ला मा साइमान का आं दफा कमाइया आं बैसका थानसा सावै थानसा खलायै निनि आसल बुदुक सिदा गया बुदुक तामो निनि इशु सि टेम्पररी
ang abon last week mo sana mo main problem o tipra sang mane kai agi raja rok bul khai thaka borong saisam machine basarok no sing kusuk tisan nang bir bikram lasto bok European country berai seman ka o nijini jati ti maya গণতন্ত্র bo sesa khai pro bo matro 39 বছর আছে বাকি জায়গা পাবো হ্যাঁ ওই sini এক নম্বর টাকা ডেমোক্রেসি নতি সিলিয়া দশর সংলাম সং yang দশর না আং বুঝখন সাকাগিনি সুখনা মা রিফুজি পুনর্বাসন চাইনি দশর আন্দোলন খাইছা কোনো দিন কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে আং সাকা 500 লগদিন তো থকবারা গাড়ি বাড়া প্লান হবাই দশর দে কোনো দিন কোনো রিফুজি কমিটি রিফুজি টিপা রিফুজি পুনর্বাসন কমিটি ও দশর সিগনেচার মাংলাক বিনি গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ হোক ani khoi mohade tela suna tolo homok jaga bo hater guna kuno bangali ri ko sekre bager muti tamane kentu aro muti ke bo jotto bo saman tong kokai bo ba aindulia ba boilo wandile buddhijibi sudu ti pan simdi apro posim bangani wandi phai sapai anthani abang nong sacha sakna wanu anda tong sugu a wandi phai sapayu noro oniso ko bo bawon bo bijka noro oro ta muti phai jon ori pujin tamane noro ori pujin tasari displaced person bisa seri English ke displaced person ni sauje ama ke punobasan committee segede kai aba ke udbastu punobasan committee khali kata ko udbastu mane to seme nokri udbastu punobasan chai ma dabi sakai hangke ba sini borok to buto able tau ke buto ya ba take salak de hineng tau sini maharaja sare ka gata tripolen engko no manthang sana edition board ka 6 tarik 10 tarik mana 11 tarik dili jila ke grata tipran lai kai kan ka ba maharashtra mai tok tok to ma job kha awa ga te phajak ka olokari job kha wa seven approve ang na sau ang skam sau abon bijol jaga na ang ta thokiri hinu ang defense tipra da dok phani bagai kaisa darwan chingui ma tung taw bijka darwan bijana bla ke ota thokitun ke bata batha jakstun mase engka approve saja ka borok 25 tarik juno kai mai job ka borok ekure ঐতিহাসিক বিল পাস kun thaka anthan to copy tungu Ronald ni peto boro proposal to khare risho pass nei signature ga da jagadish ni bok khate to chairman sahab bini chairman signature jak pass nei angka ar abo ki bill da angara law secretary sanga approve an takung no bobin parat ibru ni ang sanga angpayong je aboni bill ni kagos ran ki rahmano ate eklai pana o dara abo bill ya bla ko sangkri ni abon ta sarani sakri ta batani sono bau khanat khonato borok ham se onek borok ham LLM klajek bo gang tak sanai maga khadan tak bo koro ang leader sana bagi nong saya jara young generation rana kutuna musung rok jas slaine musung rok norok slaima ba ang tini phathi tangka ang udhok roi ang uti pasang ase pheke ba pheba ang tabu tebu sima china musung ki sijagile tai su thuje mali yang su te se gong suang tan me bagan kai chung se kai chini ganam je jaga boror bangladesh phane or mai buku buku borok citizen sing maya ku borok sita mukhyamantri borok sita mentri borok sita bongkok basi matang nai borok basi tini sing ya sima thu busur dukhon ang to ang tabu abo ang si saimano abo nora borok joro ti serai ma bai phano ang tini horba thithanga ang dukhok roi to cyclan taka kubini cyclan taka oti prasarok norong ni odikar chaprestadia abo kan dabi khaitung norok supojta sikar khaitung su dabi khaimang kai to jara maling thani maklai ble phiaba mon monong ni ha mo ti prasa ne ha mo ani ha ang ti prasa ani ha kang surul makanai baike kiri korong phema ba bangla hani goro watina hani maling sanai angaboni jawab tini nong thasan ro aba anoro ba sila jaman dukok roi ano je srisi korta ishor ang je ishor ro je bisak thaimani bo ano sajak nono jisupa slaitun jisupa na bisak thaina musun nang kuboi duita matonai kaisa kai rang puisa bai dofani su phalmanglak te kisa hangke angoron news media so boini bisi bisa jisuk engkau phana jama josa phai kasi pheli mihim to pepan basak tang manglak ap kaini juteng thang kai do phat je khapan obar honesty ma tong yang sajak tong angabon bakhan kok tin sarika ang tam dormo khaidin saitong ya ke process khaima ko dia this is my duty I have to do something for my people oba angkan da phana ke bana hai seko ang tak so tabuk kagra nanyo tem sikang nai tabuk ti pramoto tan yang kai nang nina ro agino saka horgen de bormo anon nung to masan ekledian siklai da ang sak nai ang aba ang pata tapos ang tabuk kuno thaya bla ang tini sini buku patol ko na hajol jai BJP thangai ang yang khabla saitong bobo Bangladesh se gu back apni tahni yang saka ang apro mti saka lo SMS ano hungkir khabla apro TPM ne guli koi botana ana ambassador nai ro na call khai saka guli khai botana sono
tam ang samane mati sa angkapro Bangladesh go back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sadisi ningaba se sini batabo ke bon sil sa patotong ang horidan de proba Bangladesh femong nung thani dogo totong masari ang wan sarang to kana tipra sara nin than kono project proman totong masari ning probri me osita sari abo tasar thamarang ko ang khaso jo Bangladesh musibat fe fas ka aya ओ कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तामने का हिंदुस्तान में चला या हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि दो भाग हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बनाने वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप ताकि आंग तीन साइड आंग नहीं डरता है जो डरता है कैसे हिरो दालामे आसामा जे किरने ता हमजाबि नों दफाना हमजागो सावै जरे आगरला नखलायकाने सारा yang ta सासित ताको नों सि दफाना एडभाइस हि दंसि जेतु नों आगरला नखौ खलायजोबले असे बरंला दा लामगदो आं एमन कत आगरला बुदि जिबिन टिभिउ कारिनागो ताइ निउस चैनल नो कासे को सिकितर हनैता बरक सीपीएम तंफरका सीपीएम कारिन एडभाइजर रिजेक्ट अ सिकितर दो आईपीएफ থেকে बसा आईपीएफ लिडार नगो मन्त्री दंग नुकजाक जगत राजानि दल दल थांगा आरो बसावै चक तंजावखा Omo hai dalal ek agot lo am tikai to kus dalal sini apro bora ISTR education officer koto ta bong busa buti ro thang nai jo wans to se kaja mangsi ana masle ton ang setomble borong slaimung jotina nangai ang tini horopat lai thang bang duko greng setomble ha ongkor sinai boba gara bono ang tesa boba gara ne ang saman khai je samoyo botumo bina agra tipralens abo annual conference khaye committee bono ringai ani prostab एक्शन द क्लाइ क्लाइया जनगण जत निनि स्टेट नि फाइपुरो याफा कयजन खरक बिदु के मा खाइतन ता आनो कक सारिता नङा पुरो सोशल जस्टिस भारत बेहामानि बासिन गरब 184 जन राजा साजां बंग संगा साइतंगा बांग्लादेश फाइ किरि गरम खार फाइनेर बाय शासन फाइजागे जंगे कमाइ थाना आबो ब संविधान बायनिको ब राष्ट्रनि संविधान तंग बाहाय पृथ्वीनि ब त्रिपुरा हाय बुतवा त्रिपुरा सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा ngaबैनो बन राजा हिलिया ताबु बबु बुतवा बिन थानि आं ताबु साउन आं खनातेसो प्रखारन दङ Botan saja udipur thangpura binar lapsa fuljak botan sapra pro ang samadir sungdam so ang to ko yabla nong aro se patal koina rakhas thang to raksas bos e jakon samoyong tanga BJP ni vice president ke state kom dia ang khai an ma ba bong ko ya ang monoro ba ma khangna si ka kadai kat hate hat ha milke jina chaha to samaro gantan jon tong re ko ta saton je bu to hanta wason one record ka to ni khang kokhai bana ang sini raja 184 tongo ane o memorandum se ora 184 জন রাজা তো বুং তো আং তামুঙ্গৈ আং রাজবংশ নানিয়া সেবলে কেনতো ব রাজা হেকে তংয়েবলে বসনো খাইং সাকা বিগ জায়গা রাজবাড়ি বিগ জায়ে हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंगनं साका आईपीएफ तांग दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखाइछि गासरे आईपीएफ तिनो तताम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा Ngetang zaka wansa wansa dong IP itu sensibai ke bana indigenous sensibai ke obisa pailang ka tahu tipra motha tipra samne he wandi de tipra motha party ni rang bai ke buto posar ka obisa naka tipra motha paina no paina sa to jisipon tin etero amele le o tero biang ti tangi te ferok lai thang semolak karon tipra son ta thokesiri o tipra sor butwa sengsia ne asta khasidi si aptiga sia no ta thokeri Nini besapti bong samangla ang tini saja mor thoke na jana bor lama tongsri sini Bidhan Sabha seat 1941 জনসংখ্যা অনুসারে ব জাতি বসক ওয়ানদিনো মাথায় তংগরব tangi মাথায় তংগার সংবিধান করিবলা সময়তো রাজধানী সংবিধান 63টা আর্টিকেল তংমাব আরো কোন নাগরিকতা করিকেবা যে টেরিটরি বিসিংও তংমাই আ সময়ো ত্রিপুরা তংমাই সেন্সাস গানাই সংখ্যা অনুসারে মাংসনাই বলে ইনকা ওয়ানদিবা পুরো 7.5% মতো 7% বেশি তংগু হিন্দু ইনকা থ্রুকসা তংগো 20.06% Angka itu mugli tongo 1%. Ampore ini bihari tere kis songa tongo general romdanero. Goporo bo they have right to entitle as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole.
কিন্তু তিনি বারো হামানি পরে এগ্রিমেন্ট মান পরে কার্যকর মানে गाबों बगा सचा मासो दिल्ली साप्रबो अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता। ये कैसा कानून, ये कैसा संविधान, ये कैसे प्रशासन। हाँ नंग बात एग्रीमेंट क्लाइ नंग तिनी नन तिनी सिया फर कंजन प्रभा दिबि नन हैंड ओवर केका फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड बिशेषरी जे तिनी 9 तारिख सेप्टेम्बर या फर का 15 तारिख सिम कार्यकरिं सनाय कार्यकरिं खा एं माने परा नंगला बारनि संविधान चालु खाइ रेका 1926 জানুয়ারি বা সি ক্যাটাগরি খেলা কেন্দ্র শাসিত থিং ফিট বিশকা 239 আর্টিকেল বাই খাইতন যাওখা আবর যত তাবাং ফ্রিনা বাকি যত রেডি খাই সি জগর যত অমনবাং স্টি ফ্লাগ ফ্রিঙ্গা চিংসো অমন রাষ্ট্র সংঘ থাংসো ইনে মন সুপ্রিম কোর্ট কেস লিনে অমাইকে সং 71 জরা সেকাতের গরিত নয় বছর পর বছর এই যে রদি ফুড রিহেবিলিটেশন আবো গভর্নমেন্ট হইতে বাংতি খাইকা Engkai tini orowo bo jagawa taba ang confuse na tong sari oro horizon de bonma ani bagai saito engka sung sikito buddhiji bisal sisuka rengsuka english engka hindi rengka baire pori pheka ini samane bolko nijino odika ni srai srai ya nijo odika srai srai ya chini boro congress khele na ang khorcha an ma roka pochi jadam bana kibil din sakibilo ano ang bung saya sonman diwang bro ani no bo political guragi tesok khekru engka boro pori na yabo tam sia torobo 20% ni bisingo ST rong ni committee o khaimar is committee o engka Tripura 31% gai 20% cuman sanai bla ঠিক আছে সরি 20 মানে গতা 50 জন ni রাজ্য কমিটি ka sing or 10 জন ST man sanai 100 জন kai 20 জন engka BJP ni kai 6 জন BJP ni ban than tongo engka nang ta se boy puri nama pernai ang mana nang central ko padang mo thangai ano kon gok sa BJP ना तब CWC का और ना बसा सके नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए हम सके ना प्रो ठीक है तो बा इनका तबुक तिप्रासा रंग बिसिंगो सवाल से उन्हीं जब फाउनी जब तिप्रासा उन्हीं जब फाइए तबुक सा बाकी से तंगले पकुन दिनों तिप्राने बुई पुत्रों में ही है बरो खबरा ST ऑल इंडिया ना ST बरो ST इंटर ST लिस्ट से बुई पुत्रों में तेरे जोखा बरो बाई नो मास राइटा बोमा का अतर माने खिप का मागेला you are tamo capable by recognized as ST tar mane sin boro ka sa uni dapha bill hin tong mani wak tham omong hin tongo engka abrong le bortong engka abon khoroksa political party khaina anatam saba uni dapha ni joto representative na kaisa committee ka hamba khakai sau ang pungya khu ratio huma tam tong ba 100 jona ST tong hangkai baksana kereng kakai seat bo bakla yuta nin debor makon kok sa 35% ba 40% riang ka 25% ba 30% jamaate angka 20% 22% amake dalong ka 4% ba 5% joto na percentage khlaioi sung but nam khapai khabla 19 ta but nam kai o sa bagan bo mansanai saide sari borot bonjana khai baksana kereng aro rule khai kai joto kisu sunung na abang khazan taku bukoro baksa kusang ba bor tam leader nai ana khoroksa bro waisa no sut khungoi lang taka bini mal phungsika nono khang leader sa songya nei waisa no nang khe o bor godi sakang bon bung bong sai po jaga sa apru taboi ngko botong mebar kumar jama tia to go borong nang ngkai tai advocate binoi de bro bino ko o bor waisa no nang jise pa sito danon ka leader sinya nei waisa jangya kanja waisa sut lang taka sika ga ba sini mebar babu mahla hab an brother mebar ahe ko pen configures dine tong ngapti ro bosin borok dobak malang leader sekate a borok wan sane jen ngi pano nono kai purito nai jora khaba nono abeli lagai ga si thaibung ro poto ta kan tok senai jora khaba liga lagai nono milok pan kan tong senai a borok ngap tuk krung a bono no borok kai fabricated leader no pro fabricate serga primary fesi lo ni ko ke primary fesi leader no engkai emne engkai fabricated borok ka jasa ka bano rong slai o sinama jatra som thonai mai oro kagja kring no wasano oro ko thepa wori woi gasai ko moidana pa kita thepai saga rong ka this sorry ton me dwaro e anti fabricated abo bainge ko boi mangna tini sing muti phaime ka koi masana yang bihi we roha jai ma pojon ja tatal sa ka ang kong da ka presida lumui to kan sa yang kala bihi we wala kutul maya atir tak na nanya anni basi bai tini wala lesi kutul maya ka aba ko chai sri apse pon mang sa ko boi khlai ka khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tungu awon bisingoni na kasu ko koglayo
थांनाय तिरब मीटिं हयतो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जॉइंट सेक्रेटारि सालाय साथरि पर कत ने बुकुम खुक जलाय कासि को बय इट गुस्ला खमा पन्द खासिया काय तंनाय माबाय किछु नाक्रै आंले फरायसाका आं आबो खायना बागा आं तिरि अंखानाया आंनि जीवनाव मोसे मानै आं तामनां सेमानजाक थाबलंनि जि याक बायथां सगै रुगैचे फेजा बरक आं न्यूज मीडिया साव आं बसार मुसाव आं बेल लुकसे फेजा बरक आं थाइबुं कुथुं रुगैचे फेजा बरक थाङै छिंने को बिदानै केन्तो आनि बाबु जदिनो स्वाधीन त्रिपुरानि बबो तुम आपुरो बारमदेश थां फेजा बबो तुमुं जदिनो साख्रि रेगुलार खायना बागै मारजागिनो चुक्ति तंखा जों आतिंना नांगलाखम थैयासना पेन्सन नांगलक माथांमु साख्रि बब्रक 70 जरारक खायमांको 60 जरारक रेगुलार साख्रि अब खाजने ताखौ खरक दुखनि कौना साकाय साबाया गाता तिप्रासे मेदेंनाय रंसौ थाइदि ओ करं करं न बदा बिका हांखायो जतनो आसुगै आं बदनांखत 10-20 हजार कोन रकम बा आसलो गालिनाय फनो बखा तंबा आसा गफाना फ्लाय एकदम ओ जेमन कुरुक्षेत्र इलेक्शन खालायनाय माहाय नर खालायता जत नाखाय बे जतनो ल पयतुले फेर जानदान सिमान जानदान सालाय मा तुले फेसि का मतलां थाना जा पलसा आमतिके फारि खालायanta के खानाय तंथ आफु बुद्धिजीवी खानाय रेकर्डिं खैतंथ अ रेकर्डिं न नाहाका जों बाय याका ट्रान्सलेट खायसों नागा बसे सुप्रीम कोर्टनि लयार तो इफानो म बबन ठीक दं नांनो फासों आपति प्रूफ खायफानो हिमलाय खाय चाकुं माता क आन्दाज आना जाया कानि म लामा दा करन करया हायफान आं पाठ्य कयो अब अगर मेरे साथ है तो नेसिमु बाग्रासौ गाय बिनि हिन्दी आं बाव किसे मिसाल सों दंगो इंडिया का हिन्दी मानांगो पार्लियामेंट का कक्सन हांकाय आंगाबो इंडिया का बांगा जा थांगा किसे किसे मासनका अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसकले जों सायमना लायद्रंगौ हेंकाय जों जे थानजा हांकाय आंनि ताबु नाहार मुंतांबा जस्टिस केना जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगे मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुंगते बारनि संविधान ताबु जों अवेयरनेस खाना माताको अवेयरनेस खाना का जों जे how Tripura become a part of India English ke kau broke bae ke Tripura barat bai habe kring lai kya o kerman document tam tamotong negotiable instrument act one tam setong ma por lai senai busu tari kajo koring ka busuk sung semano o agreement tam tam ordin so 9 article setong instrument access na abron sung chin borom masanai am poreka sa গণতন্ত্র ke ekta boot bagi che pass fail koktung angka Tripura sini je barni সংবিধান संजाखौ 1950 का 91 से सेंसास 10 बছর অন্তর इनका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एबं बियाफोर ना नांगनाय जों बय इनका सिनारो बारनि संविधान बर कार्यकरी इनका जोंले तेविसा सिटिजन जों बादिसे स्पेशल अरवताम सेतो मनाय नारो एब्रे सिदा सिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलवताम सागाबा आबो ताक सागा अंकाय सासे साबाय सिनि बरखाय पार्ट 16 नो सारि करता नै रिलेशन अक अर्थ पार्ट 16 part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধানে যেমন 330 342 জোড়া ওই অ্যাসেম্বলি সিটি রিজার্ভেশন মিউনিসিপ্যালিটি রিজার্ভেশন হোমক রিজার্ভ পঞ্চায়েত রিজার্ভেশন তা পার্লামেন্টারি রিজার্ভেশন আর প্রটেক্টিভ প্রভিশন জাখা সিংলো অবহাইকাই ডবল মানে সিটিজেন আদার দেন সিটিজেন যে আলাদা সিটিজেন নাগরিক মা মামরা যে জানাত কে চাইসা কেয়ার খানা বাগै সেতো কেতো চিন্তি প্লারে বগে কোন অবস্থা গ্রা মাংসলে পুরা সেংরা অমন্তি সিং চ্যালেঞ্জ খানা ওহে তো চ্যালেঞ্জ উইথ দ্য ওয়ারড সুপ্রিম কোর্ট অফ ফাইল মাখানে আঙাবো মোটামুটি রেডি খাইতো নেখা अंगाय ताबुक बई कोरोना कोरके ताबो थिक आनि कार कासे कोन फाइका आं 5 लाख अंगाय ताबो आं सालायतन का 5 लाख अंगाय न सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइल के ग्रसनाय ताबुक सिनि बरो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पिला सं केस खलेका केन्द्र आं खलायकाय जरा डोनेशन ना बबंग जत नंबर मोबाइल नंबर नंबर नाय व्हाट्सएप नंबर के शेयरिंग हका के रजिस्ट्रेशन काय पर रजिस्ट्रेशन नंबर सबिना थकय थने क्लिक हियरिंग का तिने तैसा अब ताम ता इंटरव्यू वाला खावा चलो क्लिक और दिन नंबर खाय रां सना हरिजन देबर मा मस्तान खाय बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखनो आं बुजिका थांबैयाव खावान जाका आं सायमांका माइमि जातानो हे दुख कष्ट तमनांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंनो आं सेरायफोरनगो वान जिरक खोलसिपिं पायमाने माइ पेमानि बर इसातै सयतुबो तुबुय फालिसे रांदैयो बतिके बर करि करि गोनां खाका आं बगै ईश्वर
bo sungno bicarnai ani bisas I do believe belai hambai ko kalau mata masalah ka gama hai kaina sung mo discussion ang tinga mo discussion bongka tai je bubagra ang bono tangi ka bana salsa khub holin get out ongko disra ongko di mana ang ado prochino ang produjino ang tai bubagra hinlia mangka tangkai bo jodino yes besana pan nang bo jodin ka au apurna opti kema salia asa samaspoti bo convener rekha a convener sana ringu ya khangkun thanda krei ang asa halka da khangkhorong khana kaino buina kai lebri sana thana asu bukhau krei kala asu boys krei kablan ha ano saka toy tharok ti phirik fail tu ben ga fail lang ta mo fail lang nai gano bo o fail so man ano kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন তো আনর আং যে সমান অখিল ভারত আদিবাসী বিকাশ গ্রুপতি মুম্বাই কো মছি থিসিয়া তোমর বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট ফোরম কো প্রয় মিটিং প্রানি বুংছি রজা বুঝকা কবি বেশি জন করন না গাবনি বাগৈ ন তাবু जों চিন দ ফানো কমাই থানায় আঙ্গর বাংলায় মোটামুটি তা আবা খলানি না চঙ্গ কেন এই সংগঠনে হাজার সংগঠনে কেন সংগঠনে জন্ম আং তাও খাইছি নাই জন্ম আং সানাই তাও খাসাইছি নাই কারণ আপনি বুবাগ্রানি সংগঠন বড় বড় ডিফেক্ট আবু বাংমা সানাই আং বুবাগ্রা তুমি তিনি সাকা প্রদুর ফাইকা ইয়েস হরিদন নং ওইসাকে ফারিমিল খেপে তাই সাফারি আং সাগালা সিবিএম টিবিএম তাই তিরবাতাও নাংলা অংখত না জাং 6 মাস বুবাগ্রা তুই মিটিং আং হেমনি 6 মাস না বং মাই তংথুন আং আপনি বিনি যে তাবু মানে কাবারে শিখিবানো কাবারে শিখে বাই কাবারে সাবা আনথানি গতম বরংনি তো যতনি বুল খাইবলে ha mayung ya beri jasa keple beri grata ti problem man to grata ti problem abro to soro pesir benai grata ti problem does not means edisi pare simia joto ti problem sama se abano norok sia gi ta koro bokoro hinke borono ti femong na play kon mede side kan ade haide sedi je kapane logically gurish ti pekata grata ti problem no buje grata man ta mo bebak ti problem ti bo sama se kento abono ta kisa buno ko katan to ga kata aba kaisa trick khai borono to ngrama se ni gaino bororok ga deba hangkai sung tabuk je BJP tham tong ba odikan kok sari hangkai ha ni eta ga sobawo ni ponchayta masa pasi BJP khane kiring ke bora riya hangkai kes sango kes khasi mano sigade apo fundamental right challenge ta hangkai nengaro rilia moti BJP oro ni ko rong kai boro no thangai notice ma jakai kle phaita suk se dunia ba ringya hangkai ba neng kapik ja matong saita hetu ba Gabelanya hambai, ang tintang naro bahasi kusi mas sangkai, ang kebun ব্যক্তিগত শত্রুং জায়গা, ফেবা তাতাল সাকাংkai দফানো ang buku win samaya feba ang nene ka, sini kaisa leader on kok tatal bai, dofar on influence nang, angka aba log log hingbai birman mantang, sung kuwi jotan sarang practice makane, ang tak 10% kuwi maka meble, jarod dogan bagi cha fase ang tintari gari fene mas ani dang tek mana asatama mayan ha ka bono pa khomasan yang matong ble, dara 15 tarik sarang lagnai. Sundugan bagi sama tatal jangan pasti ngeta. Kubai ke jotan hasi kubai mana. Wansa pas data apalagi kita bingkai. Nah itu amra emni dabi korsin tas di. Emni kan isot sana emora emni sola. Ha apna to etit barka isa bar thak barki. Kendo tibrale thakbon sana kok kriya krile. Apna to rajo re se rastro se amba sain debule sa dogan to angkai sakip le. Angki kiriba. 10-15 জন ওয়ানসাং সাচিং পানা বা কোহল te pana tik tik sarne. Ang setan Bangladesh থেকে আপনার যে আমি সুতো থাক দেখছি তো নাং সাপ্লাই তাম কীর্তনা বারো আলোচনা প্রয়োজন হেদেবা हामबाय जे थांनाय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयारमेन तिप्रा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनएलएफटी जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनानै हिसाव बिना पिस नि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस था हामजै गांकाखाय अ बरक बो दंस जोंनाय वालाय सोलाय बे कोनो शान्ति ngैमाया Betul itu saya ang awen sable Tripura hawo seng complete peace fina thanga kai sini odikar serai selengna namai ble kabon ni bagai botini je peace ni bagai bo je prono ringkha India government prono tam sawi botini saka botini raja nei bono mani lai tongba borobo borong kok ba jadi peace khlai borono ba haina hai lai te khai 124 amendment khlai nei ni siri khata abo to already prostab to kha Kongres kayaknya rokai itu sawabo bong ni jaros klayu nih kento nah 2019 rasna cingsi apa prosap tubuh antan dia duduk tunggu amti tak thoke lagi tungguin thoke pa ano kai tak thoke malia di prasrok hingga angkat sana mana
tini omonoti kisapano dida dondani ingkokuri peace love unani ma peace ni prokono peace tranquility prosperity unity integrity abochin nango haipano tini bo omono ringmani person ang bujimaya jara tirwa mothang leader of tamhi bekhar nai borong abon bo bekhar ya gaja ang obono sanam sungu sungnu khable TNB accord bus point tongoni tinta sheet rijak aboni pore etitep accord 4টা sheet barika ST romi ADCB singo kaham nong khabo keto bad bakini je point tomaro abo sap korok tomaro clause tomaro kasabi implement khajabre ang tabok so jodina omhai kubui no peace khaina ninga ka peace ni abo process no kubui na abo correctly implement khaina kai o hani bosaroni political right borok no rikha hnoi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasabro je sungmono interlocutor khaina engka mono noro 20% noro accept ba khain kai bolong boro yes brose abono appointment khayo almost asol system ga tabu boro bo mo hai khlai borok saima mung tongo sung tabu interlocutor product kisur te ka kuni katham expert legal expert no te constitutional expert rong te sung khaina na yo muti phona kai sin auditor ma ha kai sung যখন পার্লামেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা যে ওমা হেকে সিট delimitation খাই সিনি যে 62% जों ओ जे लाइथांगा आबनो जों सियांग बाय due to our ignorance already passed that matter we are not mentioning but sini je tham tona bagai sini hawa sini rule ni bagai जों ओमा हेके Indian integrity prosperity ni bagai sini assembly seat musuk sini rijakthun hanai borok sayakai yang India government wasan parliament ro pasangka yes kobina bono 60% engkai tabuk saitawo 38 sak layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta engka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borno jokhon aba haitono aro borok sudu seat maka maya masne within the 6 month election ma bang nai 80% minimum area no ti tesa redrawing ma khainai 37 ta bai tabuk saita engka ga borok tung komini maya omoro maya kok borok bangka ka sanai busuk amendment no aboino aro kotok khanya rok bo সংবিধান expert mano uiko bijgasidi o je pokhe thana rokta dili to bot kurung tong bongara botam tongba ga sana na boy amendment tini bangla han phai rok oro mokhle borte haru ka tongba suna nangai ble suru kili mas nai era antha kai boy tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo sawani kok saiman abo angkai kosi koksi এই যে আসামের রাষ্ট্রপতি জিনকা কে আর নারায়ণ বসাও সংবিধান বাসাও সেট বা কনস্টিটিউশন কাবনি বাগাইনো ও সংবিধান তুইনো তি প্রাসরনে ও পলিটিক্যাল ফান্ডামেন্টাল রাইট মা হাঙ্কায় angka India government rang roh tongka bongni sit komi thangpano bongni rajnaitik ground bokamaya ble karon area ngai map sin area ka busuk 70% edisi pulu drawing pruto 71% 29% si general tomoni engke area ব্যক্তি খাইনাই বদা কাইসং তগো হেড বসরি যে কোনো লজিক সিন নাই গানি নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন 12 হাপা 1974 angkanya borong nara election ngi hapa ga barot 75 ni April mas jaka ponang raja ka bongna busrika matro population 1,62,000 asomya bongna 32 ta sidika angkai sungla apro Tripura 5 লক্ষ তমনে जों 3 লক্ষ 18,000 তমনে abone abo haikeri khangkai chin bot কোনো problem kaita जों orok ki sankri ngochin tapting liable sini to si category khlai 71 jara অত 24 বছর 12 হাম 24 বছর ফাতাম বড় হাবইর ফাতাম বড় রুল ফ্লাইট মান আবন সিন ব जों সারাগে angkai isor borgelak ke borgelak जों ma sanai buno দিল্লি থাংবো ma sanai আমেরিকা থাংবো ma sanai ইউনাইটেড নেশন থাংবো ma sanai sini muti tangmani jara ka refugee family boni refugee ni karone जों tabuk sina hawa kamana tengka abo ma sanai bile angka abon bagina ang tini o je peace no ti boni je prostav bono sahar ka abo to prostav no saru angkai nanga saham mani abagi khom thoke ja pina ja karon age TNB kota bo sunukha aro bo tabu bo implement nang je bile borno apru sajaka je 71 ni pore jara faini ja kodan hin por to por buto apha kaipano bongo buto ano
borok khana kan sinto 71 jara best kai kok setana bro buto mane anchilia bobon kachin borok uje kaisa GK gwel noi anthani to copy bo ও যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ না থাকা আঙ্কা সময় ঘোষণা খাইকা আপনি বিসিঙ্গ ফাইনে রক বলতে নাগরিক রিমাইয়া নেই সাইরকা আবনো কপি বেঞ্চি বড় ইনফ্লুয়েন্স নাকা কিন্তু আসলকে বারনি নাগরিক মানান খাই আর্টিকেল 5 পার্ট 2 আর্টিকেল 5 নিসিমি 11 জরা সাসাইমা পনাই কারণ পাকিস্তান বঙ্গি থামা তো পুরো পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান আঙ্কা আবো আর গভর্নমেন্ট ও ইন্ডিয়ানি একমতি মুতি যত আববাই গরা গথক চিন বড় আবর বখরা সালিয়া পনেস গ্রুই সিনাইছি গ্রুই sini kuno lawyer tak suzura si tangkai tangi saya au sini phona babu sai teman hene so lawyer 100 jon more than 100 tamla boje sai teman ta bina bul kribla bul kha bul sai makbo haida sari tangi saraya bro ebong dukhoni kok tripura so lawyer association bumong kha songkhe peka tila abo tak suzura registration kroi kono change body bo kroi aro kono go kroi registration kroi ang khoroksa ani brother ang bung salia bano cooperative society registration main bolang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso chin khaijak song daran so loka sese meso huru meeting nama singla lia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang memang song sala pelika ala sese meso registration khamang lia ang tino ko masa tini ti prasa joto ain ukilok kase memorandum রাষ্ট্রপতি খাকায় প্রধানমন্ত্রী খবর কোন ইলেকশন গানাবো তাবর যখন প্ল্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সামনাইলো রহনাইলো ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফাস ফাইনা আফ্রিকায় Apro seng Tripura Lawyer Association register ganang kai thangai seng Rashtrapati Pradhan Mantri te ko bai seng meeting khainau nayo Dilip Tulang thanai borok apro malai nya apro kai malai khan kai ning apro seriously kaha jayega policy be samdanang le gan nang jane agot la tongkha angro koto byapar kai masana angro kokja thine sukra mai thine ka nang kata kapurus bektira morar age hajar more hene age kaisa English ni kok sabo a coward man dies several times before his natural death in English way ajaga so ichne ta kajeno ei je jara finance ne rok o meden through te khnato nang bono no ang bukiriable sable phai kang ko sai sengra ka phai o tabuk sakai sakte SD group silai 35 40 ta motok silai ka hamrika 100 কোটি মাংখা কিন্তু SD group borok tumuna ano o somoyo dara phaji nei plantha ka angta phaikum seman 25 কোটি 125 কোটি seri de pais kitan me bagai nganong thani phanton abo sung supreme court of challenge makhane sung silai tima to ni rang 100 কোটি betan develop nai 100 কোটি ba nang bosra কোটি ST tribal hotom lo na ekta blog ase 100 কোটি lathang le angka sung 25 kitan baga sura angka sung supreme court sung case khainai tami case ka fundamental right ki nana apru hi dehma kumba maya sabai khaiga sabai sakka gereng takate esko security manu khnaton jolithon ha sujug manfano jeng abono samflamaya nilia ko jal tongkhana nang ঠিক বয়াংটি বুপ্রাই থাঙ্গা নং বই খিক্লাই মেয়া কাই নং জালো আম কারি মেয়া বলে ঠিক সময় রমনা নাঙ্গু তাবু তিপ্রাসা লয়ার এসে রেজিস্টার খাজা কাই যত তিপ্রাসা বুরি সারা যত সং থানজা কাই দফা তো সং তিপ্রাসা লয়ার মল দফা নবলে বুং দিফমা গথ গিয়া তাবু কাইসা ট্রাইবেল তিপ্রাসা স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ খারাতকা তাবু যে প্রদুজিনি আন্ধ্রজাত TISF তামো তিপ্রাসা ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইন্ডিজিনাস থাপাকা অর পিপল মার নাই indigenous student to makebo na kahang ko thuito de once na la indigenous lawyer association onung simi indigenous tamba jaska ngai nung ti pro first place ka lawyer khaiba indigenous people ngai chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rima si sin thanya ba kaham se deep one suggestion tabo ti barok tabo sabla edisiwo thansa sawo yang TSM se borok dai TSM gosin to habla taisa katal khari ta ka TISF Tripura, Tiprasa, Inka, indigenous, Ustad, and Borok, Boom, Sangatika Hamdekane, Kento Borok, Ranela, Kolashi, master simple matter. Indigenous student to Bakasha, indigenous people, student, Raison, Ba, Apti, Kakatogo. Indigenous people, Marnang, Nang, Tam Turning Center, all indigenous people working group, Rimayadaba, and Carbon Kata, all indigenous working group, one indigenous people. Both people, the people of the indigenous people. Something you call indigenous. Aprok cintanya kisuk alusana porozlong kaya nango ang sigan sama ya. Tobe ang kisuk serung toma bagai yang tin share makayu.
nung jasa pan international law kereng faida ang tiprasan faida ang so debate kan tulung thadano antan joto tong kopi ang poporu in the international law kan se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kasi sadin rashtra o kebo nagorik ni no alienable masuk se mana onai beb namani dokol khai meya kasi tiprale rashtra so dokol khai najak na atira basre ngai singo rashtra na indo potong siba awam bagaino je produji ko khaimano ke mo confuse tak lagi amono ti baksa baksa amane question khala khaika tabule tini bang pungro kol khaika no gonda sara nai tam tala hai muti muti khaina to kasam abon te ani ku negative pri o je ma onime si jagan ti kagos anor forward khaika ngo ke sagre ang saka ang ne ke binabo 2020 no already paija ibe onime si jaga ang ko tongo jakisno tongo asta gonda da na asta sato ko buida sui nai di interview khaina di angona saka ang pe ni na jaga nengar sange de na approve ko tongo dai tara abon ante ko samkuri aro tiju to bin jaga bor bor tong bin jaga emo bo phalma tong semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano kalan para nagaram bo angapti ingya nong saglak engka bono khang bo jara jara saba bor asti borna samang khayang ya jara jara bo pangkhila sini sarkar phapinai warang ni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement nong kha anen norok angkhai srai srai jati nong dam dolo dag mana ba sing ganatantra bas mas mana BJP ria ka sing thada tak bo bor gaso hap nang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba oh ngai ganatantra ka tekun birdi pari khasi malia tam tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sundru chimari ble sundru chimari wo angota mebon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phaise fast track court ma sungai borobo bong ni provinti ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu bijus bisa saya kereng bong so kereng phaje pajon ukil chin Tripura sa bothai ta boy ti saya ang ble ka bono singano baran সংবিধান bodin ka jokoring ka 1950 jana ka odra ka tu jara boro phaiman ka boro bai ka boro nagorik ba amendment ka pungna mana bro mai ade ka junta khodo boro odra nang nong ya parpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obrong appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro bai khai haina jasa kana kokra tadok basun kran tadok hai kai lilag kham muniri ma khaino ya pata khrobi o borok jek muniri ta mane ko tam tam bagai no thokai tlan hanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or yong phlo kra bithi phalkan ta nunglo sesemes pesra pon to hamya ani jib obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam tam sama se waise yong se free pro pesra ang se phaitung so yong se bolai wala ya bara puro asu yong tongai ka boro bahai kha kho war ma to hubla e buku kosom sesemes ko boro lai bisu un suitlang no magic khlai tlang ka tlang ka mayung tlang ta ka akara no mok som pho tlang ta ka boro buke bo thang so le salatu am ti tong lo bong thaga ang ta ko no sakaba singo ma political ta khasi kubui se sona phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamep jayate kasa holy scripture sawo naro kubui tam khaise kubui nanok saima te kubui se no phiam nai angla o jagas tong gachin do phani oro rangri nai or do of dashi ang mo kothin samno tinus ka ke bo sarayang saitung thida na kai thiston thangan nangso do phani bagasi oro kunia ngasini product jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak angla borok paito saya tini bo sanai hajar bar do purang kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar to tamai hose noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pa khna bole Kolkata Baliganj sengke pa khna bole Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or lowan gate singho gate kaje kaje no Rabindra Sadone bisalja Kolkata Rabindra Sadon angkai temukastono angka Howrah hoite ka thangka angkai Bajpai angkai 7 taka no tabu sema thangpuru angka ban khajan taku bukrok boasuk Tiprasani raja angkai tang angbon Tiprasan raja hindu raja hamba boasuk Tiprasa jaga ba Tiprasa ka thepa thuichun ka ba tangai boni abo dumukhyang ba wansarang sakipuru nang ba ang basak basak buang kha bukang ha nasigi sarang suwi sawang jina thangam sungu nina o borne ngabo tam saka ba nung to agi uthang nasing se phika tabu nasing se to kong sanang eble nung tabu बीमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये बगै न ए जे पी प्रोसेस अमनो फल जब तब
lupa একটা কিছু constitutional solution তোমার কিন্তু অব বিনো ওয়ার্ড চেঞ্জ খাইমা আং অবশ্যই I don't like totally awang tibra mata khaina thong dorong obono sarai ta mi takuru bukrok I respect all of you norok srai srai bubagra nang sun tatu ni sakiri राजबारी फाइब्रोन पाप का सकते बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था ग्रेफिटी प्रॉब्लम कोई कौन नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा है इनसे क्या पे क्या बोला तम किस समय बना मुँह अब पापा सोआ नहीं कॉपर के ताफली प्रीत कई बस हम मखरमा बिठाने बना अब लाठा करोड़ लांग बुया फांग सीक्रेट हुए जो करूँगा कई ओकलोक तिथान कबाग जगह दासे के को बाहर ना पड़े और सारा ना आम को सारा दमस लोग कई गला मुंग तिलाई ती बेच सका ता निरका मिया आनंद ता खाइबे का सा कई नंग से दाबाय फ्लिक फ्लिक का पालखन बारं का कई नंग जसा बखला से बाबू जका बाबू पापास नरमा थांगले इनका आसुपर सिंग रिंगली के बा बजे सका नंगले ता यस मैन का तंग स्थिता रांग ता गना ना ना पाइखिबानो ना 1 लाख देखाय नंगा सका ना बिन को खना को यबले आनो तो बस सागा सिंने ने को जाने और दिनो बलिन देवरमा आईएसटीआर तंगो दा बलिन तंगो TSN ni Sunil Deparma tongo tahu sakri kai tongo tai sini Dilip Deparma barang menang tak kau kerap bawa tongo ana sakabla hari itu nana rang nangka jitra saho kau Emiri jaga apa sanang nara hona kentonon nengkau akai tibrau kang nana basan ini meja bina bokok dah mana tibrau mau tahu kang tibrau hau kai basan mari hantang nggak bina borok tamu saya kau gitu pa angkat tibrau sang lihat ta je borok dok hari bagi silai serong pene borok bukan no tahu oh yang nilai tis ini songsamani no সংসদ ফাউন্ডার মেম্বার কাছে কইতংকু যে বিশ্বমোহন বাংলা হওয়া আনুলসি কাপি গয়ু হ সাকতে আং সরাইছে সং অমত তালাংকাই চ্যালেঞ্জ आं आयं नगा कबर बांग्ला गभर्नमेंट आइजों सालायबेका आं सालायपुर सप्तं जयराम फालाम इजे तक एसडी सुबिदे बर्मा आं जों कथा आं फार्स्ट थांगा रसकां आं थाङै थिकथांफ्रु सुबिरबाय बडिगार्ड हिसाबै सासुं नै आं बरनो एकटा सापर्ट नांगलो ब्रङै ओंका सुबिरबाय जयराम फालाम ताबु कथां टंखौ जांथुङो थांसुनायदि बरन लांगै जों थाङै सिदा आं जिउसि हमक सवक रबाय जों जत किछु थिरफ्राय डिजे बाय रबाय मालाय थिकथाक बांग्ला गभर्नमेंट बाय थिकथामा परे आसामैसे नकबारा कनाफुसे कामिनी देबनमा जयन्त इन्जिनियर तै बिसमन चर कोला फाति जाक थैसासार रु बासा थांस गइलैयो इतिहास बय थांला आं बगैन बरन बां कयु अम जतनि बगैन दफानि बगै तिनि अबाय सेदा आं संबो टीएनबी एकट खायमा तिनटा सिटुगासिनि गतंग छौ टीएनबी खायपुरो जों सिदा सानराय फेलबाय कगजाति खायै रां रक थुंइतलां थामारक रहनानि बंनो सिनखौ आवेदन करे हा टीएनबी खायसिन बरक थिया कगजागिया जतन अबदान संग दफान हामजब्ले रांसुबाब्ले माइचारिब्ले रिक्स संफा पाइर हब्ले कलंकंसा पाइर हब्ले जतन सबासु नांगौ केबो नांगै हामाक्रै सिन्दालनि बनांगौ सुतानि बनांगौ बेहे बलुपसा नांगौ फेबा आं बसिनाल सुता नांगौ ने बहाय कासे बुइनि बिहि गयमां थुरितनानै बुइनि बसाय एफा थुरितना आबालेंनि मेया समाज कासे रिफर्मेशन मातुनायता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साखलागा खबरदार आजे फाजे याक्तारदि आं आबो रेजिस्ट खायमाया तानि गाइस नर 80 बছর 20 বছর 25 বছর 26 বছর बलंगसो बुरा मगे सिगला थानानि गाय आसे सेंग्रा ताकलाय जरा सबनि जरा करि खैबुया सबा खलायनि बगै आं सब डेमोक्रेसी राइट चिनि हानि बगै जेकुनु समय जेकुनु सबा खैला आं तियाटु तिनि फान फाइदिं गां तिनि फानो सय जदि नामा ठीक ठाक दं गाय भारत सरकारनो जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम तंबा साचा तो जों सिनाय ब्ले सबा खायनानै कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सबा जेकुनु सबा मा खायनाय थांतरा बगै आबै सबा खायना बे बखा सिना बनांनाय साना बनांनाय साना नांनाय आ बगै न जोंगर खरकसा बर म सिकला आसि समदांगा अर ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुंग रेखला खायको म अ कायसा आसि सने दांगा ने गाबनि बगै न जों के बन किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय गुबै इसनो डिफेन्स खानाय फेबा तातालन थाखाय इसनो रिना हसरि माये ओ बाक्सा भाग आंनो खाबला आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আমতি তাসাতুম গুबै কাছিনি যে তাবো রাশিয়ান প্রদুজি বতাবো যে কল ফাইকা দিনখা খানজাকা তাই সামন তোমরা তো হবো বিনে আসামুসা না বাগै আবরং তুবুই ফাই সাসুনাইদা সাসেন थांब्रो आङो जनगण थानि जाफारो सासुना मतन काय कक्रै आई एम एग्री विथ यू हाँ पीस नि बगै आं 100% इवन जदिन साका हरिजन देबरमा मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेंट पदन साका बन मासा फासि मारनाय कानुन तिप्रान अधिकारी सखनाय का एकदम तिनी जस्ट
ang nijino secai soirwano kara ang to sacha ang thine nyamble angka ang mas thima binimay sa Tripura sorok ekdom permanent samadan thaka ba ang coaching laka ani bumu murti ta kai dikhe kaya nang box thangni ang so tobo ohani busarula salsa juge jaga mukti man thangab snai bula kan sini house tabo second class ng jagai taisa sing han boro thaka jakha sairika tini saka no je silai tini koijon wife thaka jakha tabo age the group ni bina abo 100 koটি sokoi be korang ha gatangi sokoi yatangi thingjak na bui burulen glo waise 5000 কোটি dijago nagarole waise 5000 কোটি ninti prasa kable 100 কোটি 100 কোটি by 10 গুণ হয় কাজ বসে 1000 কোটি angka 10 গুণ পর তাই 10 গুণ হয় সে 1000 কোটি বরলে 5000 কোটি সে 5000 কোটি খাইছে বড় মান তা বিসিং বনে যে সিসপাই কাই তংরা কেমো সানা বাগৈ মাথা পিছো যত বাজেট গাড়ি ঘোড়া রে ওই বড় সিলাই তেই পাও তুম নতা বয়ানে সেন সিসপাই খাইছো তা নানি দি বং কেম কুম তুম মণিপুর অমুক সব বয়ঙ্গ থাঙ্গাই আর্মি मा থাঙ্গিয়া পুরা আর্মি কে মাকে সিলাই সর তুম দেশ কে থাঙ্গাই দি আজি বুরু রক যখন কই আসিনি বাং থাঙ্গাগলে বং কেম রগ পুরমা আর্মি কাইনো পুরা গো খলাইনো ও পাকানি যে সেন্ট্রি তক খাইनो বরক পংদর কেম হেকেনো সিসপাই খাইজাগলে गासिन टिब्रा ता बाहाय इतिहास याको जन डाइरेक्ट मावंगसे काबानै बागैनो जों सिसफायर हमक फायर जसा खायना ngakai interlocutor संना ngakai boni india government pokhiya nang bu yang ni pokhai peace talk खायना ngakai oma he expert borong mar nai bono dat ka dat ma he jawabi manai borok ha sijak nujak rongja borno nang buto asari thangai o sidin je amendment ek go thangai 13 जना त्रिपुरा जतन सिनाय रखनि थांनाय माले अमित शाह साकापुन आं स्वराष्ट्र मन्त्री नामा परे आराय घन्टा आं केबे कक्से कोनि म आनि को गया ऑफिस डायलॉग नि कको आं सौ नर कोनो संविधान नर खामति बा नंग दं जने मा कोनो जरने कलाई तंग मा नंग संविधान अधिका तंग तरिनो खर बाबा गंग दकाय आं दिना त्याटु जदिन आफ्रां तकाय बया फरकुम बनो एरि फुजि रखाय बर ब संविधान अमेंडमेंट का बोले अहानो साल तंग सार इसलिए आम तुमको थोड़ा निनी जे करो न सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर बनी नि अटॉर्नी जनरल हमकरि देबा बरं तुबे के परि गाड़ी हमारे मचिनि खामति सिन खालामने बगैया सुक्ति ना नखकाय ताउ सिले केने रं सुक्ति बप्ति के मा सानायता गाय नङाबो सानाय गाय नङ रां 500 कोटी रिवान बा रेसे वन तो का 125 अमेंडमेंट न दारे एडिशन मानथ्राय फायानो आर बर इंडिया गवर्नमेंट अमन कुनु बुतरि गलांसौ तिनाबं संग्रे साका आं आनि अभिज्ञता दङ 2011 एट अभिज्ञता दं आमा एकाय पिस डायलॉग खायना आना तुमख्लाय रजाका बुंलगि तंजाखा दिल्लीनि जखन फेका जिके पिलाय सं अमरक सिगते नॉर्थ ईस्टार्न इंचार्ज रक इंटेलिजेंस ब्रांच रक आंगापुर साइमनो नॉर्थ ईस्टार्न इंटेलिजेंस ब्रांच रक हेड ऑफिस गुवाहाटी दं नदक आगे साइसो मैया अंकाय टाइमको दं दिमापुर दं बरतलांगि थांगा आफर सबसाता का तावै इंका एडिशननि एम अनंत देबर्मा बुरा सुंगिने जेबनो इंटरव्यू ना देखो बिदाने थांगे बकामना नां खापुर सालचा आफर रंजित संग फायक रम जायाखौ अंका बनो जतन तुनाय साइर कातामनि सेमा नरताम दाबि तामसा एनएलटी जसवां ग्रुप बुस्तं अंका बिना 500 जना बिसमन ग्रुप 3000 रंजित ग्रुप 5000 रंजिनी मांगनै हमंग मांगनै 6 जना तलान थाका आं बेके सा आनाका सिंका आं सरा सरा कांग तो ताबो मुते मुते आं लॉ कॉलेज स्टूडेंट आनाय काट नुरिका अंकाय आं बागे एनएलटी एक्स हा काय आवन बगै बरक थांगै काहामै सालाय जिंगा आं पाइका एसका पान्दा आना चिति ताबो दं आं नो तैसा फाइबो खुगा नो मुतुलाय आं रुपु तिलाय दं अ चिति रमान थान दं बुबाग्रा जसवान रहमानि जसवान सङिने कुइदाने अंकाय थांका आं आफर गुवाहाटी सि थांगो अंकाय सङाफोर आस्थ जना थागो अनंत बाबु बखाय लीडिं खायो 2.5 लाख दाबो सुदां रिका बरक अनंत बाबु नो कसनो बाजा हाटिंग नि सेसा फाइना करू रिका आफर टाम साजा कासैमान ताबो बरक कतर साबो किछु मानग्ला इंडिया गवर्नमेंट जों 120 कोटी नि बरक जों गौन साइतो 119 कोटी नि रात्र चलाबोने आरो नि इंटेलिजेंस ब्रांचिंग थुनि एकदम होम सेक्रेटरी नि गरो पान्दा संरक एसके पान्दा संरक साइतो जसवान तने 3 जना बारा लगे गिर बरक करे बिना सिलाइसे गरिका बयंग बा दाकावो आरो वाइसा अंकरगो
missionary kain sai dong aino bin life se kanara baika pin binara 300 জন tong sedang bisa bangara musuk tinara taman abo tatal hardly 6 7 bangara silai tong soni portangan 200 300 tangan tong boso Ranjit Debramo kri kyansu Ranjit Debramo accidents tongano silai ke kanto binin kabang object tong awsung sai manso obani ko ya tinang sai tong ononto Debramo thang edition yem singri 세세메서 사가 언론도하고 비즈니스 딱 걸린 사다가 이야카나노 와서는 카와라코 동구한 사다가 그리마라 와서마 올라카이 소노 아미 딜리 아미 캔톤멘 যখন বছনি গেস্ট হাউস যখন ফাইকা বজখন নক ফাইকান কানো বিনি মানসমান থাংস বং কই মুটি ফিজাং তেগন কলিয়া সাইতঙ্গো जों बर दंजोर साइमान दं फेबा नं तिरप्रानि प्रब्लेम जों साइमियाङिया आतिंगिसि सिनथान ज दंगो दं कारण नंगा एंगो बंनि गुवान दि हिन्दु गोबां मा दं इन्टेलिजेन्ट खाय दंगो बबर जुदा फाइ बुइ सेमेदबा गासिन नर सेति सेमियाब्ला हायदि सरि इनका आ बिया दरां सेमान जा अमक बुया अंकाय आं खराना नं तां थानो जसवा देबमाउ गगं रायस बरं रहर आफरु इनका ताइ ए मन त देबरम सनाय दिबो आबन जदि बगो सियांकाय आं बरवाय थानाय सिनवानो आने पारादिगिनि आने बायगना मा थंगो ताइ ngkontong bo ta kata do silang pori phaja bung salia gidi bada digini bung salia bo thangu sese mesa bo dara nang banchili ka anne joso gruni army chief ni por porichori riton kata hangka saita joso gru ro kuri nang haita sakadi ne nang saprung tu singsile wala ko ananto da kai bo sili khenyo sa ka ananto ji nang to rupiah ka danna me hinsa ka bo botning khana kan satula mo tatal nai Kalau sesemja horo faye hotel boje 1400 taka ni ai ramjen nang khata ang tu nang ya anga anga prosa ka bon nin sang tai khut ka jeni ne ala sesemja sang to agot la deliver ajro chana rang ri nei jano 500 rang dei ka bo bokai to 2 lakh mam khabru abo to borsa na bo ya ro hot indo jaka ta kifilo no ga eng masang uspain tu anga abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni binbung ka sorus NLP asa original no bo bo kogre thikolo ayin thamani ek bas rong kore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub ya sukacha muino phaina bo phaiton phaina bagang hi hi pheba thudung thudang phaiye olop silai tini rong ka pila phaitra pruka ekdom pura ador khai no yakti sen kai emon ador phaiyo ko kam sabu pheba jokhon yakti sabai kan kai angsa kabla ano 7 point samani একটা point am mansiba kezo pai rezalia quarter of malia PG kuning dikhai rahman ang skipli mar chawka PG kuning kari ka apte SB ni amna tongla ka dil debon bor ka hangkai PG ang kipin mar ka aw thangai rekod sungni mano o PG ani khoroksa tunai wan sabur atir gaisiru kani phegang kai khatia o lekso mani 60 taka sapur khatian dan o tabo ko disara sira mona ani 12 wase khatia ka 12 ang ka portang lekso ni kana ara kaisa state bank ko sagri gai to bin bi ko anjuk angkai nok tak sai mana bini buslam masa resona to Milton kubu di tong lagi Milton sono tong apro arbara bagai ezini pusha te maru government siya 500 টাকা sih reject so 2000 kok sang mani quarter malia anti malia yang anggo kong tintang saka ta thoke jati sabo thina musung borok ache phi tini borok wasek porla khapora gana rok tini sagri bakri ya kare जों बाइkai tangi matang ka tan bagai ha sintak ta tan dam tong si lekha pora buddhi jibi ron ta bo prasan khoma tama bai ang ta tabo khoya thangai bo ni kombo thang koto sakri khainai angabon tabo party ka tal phagai abon apti borgmara mana wanistum ani first step nai sara tripura RTI ma khaginai right to information law 2005 jati project wansai koijon ka sakri gana bo boreng gotong abang pore wansa bo tiprasa bo wansa bri koijon tong fruksa tang amai ke joto format khlai RTI khlainai abang pore PMGP je 2000 musing simi salongkha aro subsidy busu sopaikya ST no busu bank loan dikha abon nang nai bisaka tani ni house wansa ro dimata no pradhan mantri awas yojana dikhan kun di sable Tiprasarang kamu sadari kamu sebelor kesusahan khabar sadak ba angabo sana Tripura je Indra Awas Yojana tomasagi Pradhan Mantri Awas Yojana kha angka abo je salongpro hoite busungka busuk khlaika abo jotono doftar balai khnai education department no
busuk tong backlog sakri busuk ta tilprit tong abo abolish khajaka bosai mayo abor jot to atie khlaiche am porese industry phaibi industry o tabuk tam tamo license jaga 100 mil koita tong triprawo estin koita tong garni trai license koita bus koita tong rijak kata sudra auto rijaka st koita rijaka abo reservation system tongle abor akan movement khaina baga an bkha tong khono kentu logi borok kri ke sachu khaimia na sing tunggu om hai ke khaima hangkai neng abo proof thang dilima sanai ble ha omo neng proof tong khasta dil thangbo sung tam nai kiu gegrata tepra mangna pora nin buku refugee sai nang thangai mo hai rila nangai ko salka bat oba khari refugee phaika sini jaga boti ngana khari refugee phaika muti ingka muti chaka nang praman kai ko mana map nai ble ngka mone boy praman mar nai ha obo refugee 71 jara family obo বাইকে 15,56,342 জন 1971 সেন্সাস और refugee 9,17,129 অর্থাৎ পার্সেন্টেজ 62.33% আবার বিধানসভা সিট 37 জায়গা বাংলাদেশ বরংসি বাইকে অধিকার বড় সাইছেন কাবা অবরং তুই পেজ ডায়লগ মাস লাইতম তুই মাস লাইনি ডকুমেন্ট তুই নকাবা নङा ফাইকা হাই মাগনা থাকनायता 500 কোটি রিওয়ানো রাং রিও কিন্তু কোন দাবি দাবারি গ্লাক সুদে মাত্রাম খুব বুঝি মানে 125 amendment atau borono prasab jagla angka tahu Nirmala Sitaraman 300 koti rang nah mana ang manai wana kha oboni kulono mananya kaisa 300 koti kok sawoi eje tabu Captain JS Rathe ang boy malai kha Gurkha bosti thangai ang babai prai gonta 2 gonta kok salai kha asu laino ba approve kono mention ang to first malai mention khaya bin number an thang ang nakha angka bo kolo SMS khoroksa anu je number ne bon sapon o borok kentu খুব intelligent sapon abang anikok sameta ang to bono saga development biking nai hedu ba bondok laisi bai ang noni media channel no जों TSP ni লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো তীব্রমথা সনামানি শুরু থেকে নো আও বুবাগ্রাও সঙ্গে একমত টিএসপি এবং আইপিএফটি মূল দাবিদার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি অবকুবৈক আং ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি ও ইস্যু চিন্তানি গৈ সেই হিসাবে মূল দাবিদার আং হিন্নাই আইপিএফটি এবং টিএসপি আবকুবৈ ফিয়াবা আং তাবু টিএসপি খাইকা অনেক বড় ন হয়তো প্রশ্ন খাইকে না আং খানাও অনেক বড় প্রেস নি মাধ্যম তুই শুনো দীনেশ দা বর্মা টিএসপি নি তাম ববুপুরো টিএসপি ও অহরকাবা ববা কংগ্রেস এবলে বব শিবলে চিনর যতন শিবলে ত্রিপুরা জব চিকন্তিয়া কেবল কংগ্রেস নি ফাইকা কেবল সিপিএম নি ফাইকা বুমুং ফারকা ত্রিপুরা মথা পার্টি টি প্রাসেপিয়া T capital, I capital, P capital, T Praha Indigenous Progressive Regional Alliance. Abo TSP ni agreement. Accordingly, ang TSP thanga. Uddesho tamo Tripura land. Ang Congress ni demand no to TSP phayoi, Tripura motha phayoi. National ni agenda no to tubi অংশত ফাইয়াবলে অর আনি হানি চিনি দফানি ল্যান্ড মাই আসাক অর কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি মাই আসাক जों কোনো রাজনীতি খাইতো হই কোনো লাভ করে এবং আং রাজনীতি খাইনাই হিনে ফাইমাইয়া ত্রিপুরা মথা পার্টি দফানি মূল ইস্যু মূল দাবি অব খাইমানি মামানি ইয়াগুলো जे जेसेबा खाइतो बायथं आपति बसन डिस्कशन मुखा बुबा गराबाय किंबा आर्टिकल 23 नि अनुजायि त्रिपुरा लैंड रिखान खाइछनो टोटल पार्टी बीजेपी पा हाथ थांगमन टोटल पार्टी कांग्रेस पा हाथ थांगमन आरो कुनु बाधा तंगलाक एवं चिनि कुनु खति उनिया जों खाखाइगा চিনি লক্ষ্য হব না আর লক্ষ্য পূরণ
जों सबै मानलिया आबो ব্যর্থতা বড় नुखा जोंनाव যারা তাবুক सोंनाय दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा टीएसपी नि ताव आराबा चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट पामाबले टीएसपी नि बंग प्रेसिडेंट साबो रिवाइव तामनो हिम दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो टीएसपी नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मोया दिनेश देबबर्मा टीएसपी या ताबो तो टीएसपी उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी उनले नों बाती टीएसपी उनले जरा एमएलए उनले रो किंतु जरा एमडीसी उनले के ताको टीएसपी इवेन बुबागरानी प्रोफाइल काम के नहीं गूगल सर्च करिए साबनी एफिलेस है ताक से वो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगाय आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषदनि सदस्य तंमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि सीपीएम बायना थांगाबा कोनो एक समय चिनि ओ ताबो रंजित देबबर्मा त्रिपुरामथानि एमएलए ब टीएसयू खायदोंमोन एमबीबी कॉलेज तंफ्रु बकी ताको टीएसयू हिंदा दाबी खायदों खो बहुत ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रूट्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका एर पर टीयूएफ पीसी हिनि खायचकवा एबर बड़ आं हिनमाबले बबुफ्रु त्रिपुरामथा उनखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खायो आफ्रु त्रिपुरामथा ता आंतो कोनो आमति तो ने प्रश्न खाइया बड़ परिवर्तन नुइन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी तम ताबो तम तंने बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमानले अंखरनानि पसिबिलिटी लोक तंले बेसिया साप्ता लाइमांला नुगानो नबुनो कैमरा तलां थालायानो त्रिपुरामथा अबकी एमएलए बाबो जायनि थां दङ हा जों एमएलए माबो जायनि सिगां दबनबाय आं थांगा ऑनरेबल एमडीसी महाराजा पद्दुत किशोरनि जे फ्रेश नतुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कय बार अनुरोध खायका आरो नों बाखादि ब कन्स्टिट्युएन्सी नि चमतो आं साका बाजातो बाजाया न त्रिपुरा मथाव फानसे बुंतासि बाहायके नों सायखखाबा कतर जाना मुजुङो एमएलए उंना मुजुङो एमडीसी उंना मुजुङो रांसावरि चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय सायतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आनि राइट दङ आं अनेक बरनि प्रूफ फुनुंनाय जनगणनि थानि जवाब दिहि मावबायना इवेन कारेक्टर तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंबंनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगण बाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि टीएसपी नि एफिलेशन त्रिपुरामथा खायाबले आनि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायन गाय बुबागरा बसाय दं 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय ब दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागाखाबा
দুঃখে নং ত্রিপুরা দंगेबा आंगो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंगामले टेलीफोन बाय आंदोलनावबो हाया जों खाय फैजा बोबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टी नि बिनि उनका সময়ना आं बेसि दिन दुगियाखौ 3 বছর सिगां चिनि तो अभिज्ञता दं 18 বছর 19 বছর खायखै माने दाबिबा आसानिया चिनि जों केवल क्रिटिसाइज खालामनानै गया जे अंख थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंख थानाय जारा अंख थानाय दिनै ना हिंबो 11 तारिखआवसो चिनि टीएसपी रिभाइव खालामनाय होननाय जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नरम मिडिया न सोंसे सोंगौ कय हाजार अंखका त्रिपुरा मथानि এবং আরো अंख थांनानै आं শুধু साया जे त्रिपुरा मथान सिमी अंख रहिनाय आईपीएफ থেকে বিজেপি थांबाबो दं ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसायावनो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारबाय अब मीडिया से सुन तां कारण आं तो आसो कारण तो तंनाय नाया आं सैटिस्फाई उमबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर मै खायदोंमोन प्रग्राम रगो बोबागरा थांगाय थांगो যখন আনো দায়িত্বরি যাকা আং কমিউনিকেট খায় বরংবাই আসছে তাকো আং এলাকা থায়াকো তাবো কেন ক্রিটিসাইজ খায়াকো ম ফনামতি হানিয়া হनै ইভেন নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফায়াবং সিদ্ধান্ত দেবমা ফায়াবং প্লেনারি সেশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা बोबागरा खाय तानि ताबाल सा যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ হয়ে বড় সেনালে আংবা টেলিফোন কক সালাইন থাংলেব বেনি বাদ দেন দিনা আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं খুব খুশি নঙ্গানো উইস খাইকা প্ল্যানার দিনো অঙ্কাই দাসিদাম নগর ফাইলি বনি যে গাড়ি বক্সাই তোরনাছে जों गथलजा जेकुनु একটা কারণে চিনি কাম দङै थाङै गथलजा जों थांमाया नों आं नगता फाइलिनि दासि दामसाव बाइगा कक साथाबा केव साव और फाइया তারপরে 1 to 1 কক সানাইনি লাস্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু আং 1 to 1 কক সালিয়া बोबागरा 1 to 1 কক সামানি আজ পর্যন্ত আনিয়া সিদ্ধান্ত বলমায়া কেউ আউনি রাজাল মালিয়া আবো 1 to 1 কক সাওয়া बोबागरा বুইনো তুন্দি এ ফনা তো এসব বলা হয় আবো তো বিপজ্জনক being a supremo बोबागरा न आं जे कोनो पार्टी खाइदों टीएसपी खाइदों माने तो लैंड इश्यू तो इसे कोनो दिन बोबागरा ना आं अशब्दा खाइयाको खाइमाया एवं भविष्यत खाइगला किन्तु परिस्थिति बाध्य खाइकाय बजे जे बररो बाय चले माने आबरगले आबो नंनि माध्यम तैनो आवायनाय दालाय खेवनाय आबो उचित दिया समाज नेतृत्व रि दंना उचित दिया आं हाइनगा आसु दंना उचित बोबागरा आनो नि निश्चय नों बर बजार नों सुनका विधानसभा रेडी उंगी नि दुई बार उनको रेडी खेरी काम नॉमिनेशन फाइल वो भाई के साथ और मा बजालिया अहथागा अंगा टीएसपी ना नोटिस दिना को अंगा ना अनएडुकेटेड में डिबेट में मत फंसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइदो ग्रुपो बबाय आंबो जनरल सेक्रेटारि दासिदामो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंट दं माने आं सागा बोबागरा नला एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिलेसिन किपिल का त्रिपुरा
बसाइमे देर आगे जों अनएडुकेटेड भाई लोग ईशान कबा चीना अनएडुकेटेड एतो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर दी देगा दफानि साथे जों त्रिपुरा मथन खायनाय त्रिपुरा मथन फाइमानि यागोल' केबोनो दाजागलिया आफुरनो प्लेन उनथागा कुनु सदस्य दाजागलिया एक दुइजन या 200 250 सदस्य दङ तार कुनु कांग्रेस किपिल थांगा सीपीएम थांगा बीजेपी थांगा हिमला अनेक सीनियर नेता न आसुचा मती हिलायाब्ले पाताल हाबना नेगनि राजानि इनभाइट बाय मा हाबलांलिया रेखलाय जाखा जेखाने सेखाने गुबे खायरिका डेमोक्रेसी आबो चाया आनी प्रश्न नों दफानि जोंबो खायफैखा दफानि बरर केवल मसाहनि रम tlangjago केवल मायोनि रम tlangjago इनोसेंट स्कूल कॉलेज नि चेरेन एक तरफा दीर्घ बছর 6-7 डिविजन केस तो आं परिचालना থাকে सुंदि अनंत देवमा संग्राम किंतु मति उंलाया तामनि ताबो नंनि कैमरा रगो उनुबले बुलायमानि बाइक सबायलेमानि नक सबायलेमानि ओ हरिदन देवमानि नक से वेबसाइट बाइका निनर डेमोक्रेसी तो तंसी ओ कल्चर এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজপতি ফু দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফু অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো স্টুপারসন জানাবলে जों 11 तारिखआव जয়েন खायो 12 तारिखआव जेकुनो একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকারলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ बोला उनको समाजपति नि समाजपति अब आई दिबा जे दिलीप देवबर्मा बिनि लाइफो चाकरी खाइपुरु हेड मास्टर असिस्टेंट हेड मास्टर मुंगै पोस्टिंग मुंगो रतनपुर उल्टा स्टाइपेंड चावै चिनि चेरे रबाय दगा खाते उल्टा दगा खाइतन जागो आं फियोगै नायब्ले अबाक कांड नों बाहायगाय समाजपति गाव प्रश्न नों दिलीप देवबर्मा नि नफा रतिरंजन देवबर्मा हिंदू एबारे नों शिलंगा एमए परीक्षा परायनाय हिंथां फोरोंगाय कैथलिक हिंथां गवा आयनि परायनाय नों यांग फायै काजा थावर वानजो आवो बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा आर बोबाग्रानि अरखाय फाय समाजपति ठीक আছে समाजपति नन श्रद्धा खायनाय मुंमानो थुरुकसापान आं देवबर्मा आं ताबो हिंदू त्रिपुरासान कालचार हांजा गंखाय आबो मोस्ट वेलकाम फियाबा नों बाहायगाय जनगणनाय आकारि निते सायमाकाबा जमतुई बर रंग न गण दुलाय बस रिनान दरकार नय परोक्ष बा प्रत्यक्ष भावे नेनाबो तो दांगानो नायो नों हा एफआईआर खायरिका এই পশ্চিম থানাওয়া বিনি এগেইনস্টে আনি টিএসপি কেবো যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিনখানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়ান থানায় ননত जों यागाया কেস রে নাই আইননি আশ্রয় না নাছে খোয়ায়ও কোন কিছু গানকাই নং এমএলএর হক সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিনখানে দং ताबुं जेनेबा पेट्रोल लुई लिखाय नक सब एके पुई पुई खान्ता होन सकले आबारो तो चिन्तानि रेकर्ड दं काजै टीएसपी जों प्रतिज्ञाबद्ध त्रिपुरासान खरपाखांतं सঠিক पथे जों लामा फुलुंनाय जों आह्वान खायनाय जनगण जोंनि इस्यु থেকে जों सराया इतिमध्ये जों कमिटि बनुगान आन्दार साइमिया साव प्रेसिडेंट सेक्रेटारि उनाव जों किन्तु डेमोक्रेटिक वेनो जों फलो खायनाय डेमोक्रेसी दंनाय ट्रान्सपारेन्सि दंनाय एवं म इस्यु तयै जों दाबि खायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट जेफोर दंथं क्षमताव जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुनाय जों अरब आन्दोलन खायनाय पार्टी खायपुरु खरंनै न अनेके साका
Sidang by Dinas Michele. Nognugan itimote. Sidang by Dinas da boma simide. Abo sungati kok saya. Kuni bapak dikait payment kongla tahu di promoter payai mele orang kanable. Angga padin bung saya korok tam cing sampai nindi no gusana kaya nang korok tam bay kongli kanable. Lokolo kong bay kanable di promoter ho. Ani prostom kai nang isu থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম হলো কি আর্টিকেল 2.3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি জাকাইनै ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নং প্রকাশ খাইতাম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন থানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোন মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা several times thangka Delhi o phaileka thangleka abo ai suya kumfuru nor khana kana 125 amendment abo BJP Janajati Morcha ni bongni demand se charter of demand election is sigan borok abo submit khaija abo bai bubagra achuge shukla charan soho arwa asuk lekhe jara thango tibra mothani bubagra 1-2 ঘন্টা achuma poreche ablopi has ekta implant bompati sai dongle am to thanya dilli anot lania ba koroi je thanai rok bong bising ko gong hoble acha abo khai porborti kok abo ni sekan ইলেকশন রেজাল্ট উংখা রেজাল্ট উংমানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথবেকে বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি লোক মালাইখা মালাই তামনো মানখা হিনলা নং মিডিয়া তৈ সুন্না মুজুম তাঙ্গৈ বাজি সগলায় বাজি তাম মানি সগলায় আবশ্যক ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ শুনো তামো মানখা ইন্টারলিউকেটর তো চিনি ইস্যু দंमाया মধ্যস্থকারী রায়বাই আবো তো চিনি ইস্যু আবো চিনি দিমানিয়া বলে আবো মধ্যস্থতাকারী বলে 6 শিডিউল কি जों কোনো কেমনে ইন্টারলিউকেটর সংবিধান जों তবু সংবিধানও স্বীকৃতি বলে আমার সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট খাইছে 6 শিডিউল রিজার্ভ বলে 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলিউকেটর নাম তো না যে যাই হোক আরো অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত গতি অব্যাহত আপনো নং বসে নং বা গ্যারান্টি ছেড়ি তো কাবলে মসে তারিং বিচিং মানছি নাই ন মাসে মানখা হাঙ্গাবা তাওনি বুবাগরা না ও কৃষ্ণপুর ওয়াইসা আনতে আং রাজনৈতিক সন্ন্যাসনা হাচিনায় ও লালসিং মুরা ওয়াইসা আবো তো जों সাদি হিয়াবলে আবো কবইয়া হিনি প্রেস মিট খাইদিতা নং আং টিএসপি থামানি সিদাম দেগলো থামাবা তামনি নিনা जों মাথা বেদা হংগাবা নরম সাও বংনি কোনো ইম্পর্টেন্স কই বড় ওয়ার্ক সে খাইয়া নং তামনি আছে বগর মিন জাখাবা जों ফাইমানি টিএসপি মানে আরো অমরপুর থাঙ্গি খরচা বক্তি দাইরেকা 50,000 রান মানে থাকা হিনে আ 50,000 রান নাই সাব আবো সুমা নং মাধ্যম তুই নংলে 50 লাখ দা না 20 কোটি আবো আসংসা 20 পুরো নঙ্গা জনগণ 1 লাখ রাই বাংলা তুইও কলগি দংবো কারে নাই জনগণ আর আবনি বাগৈ থুই হই जों এডিসি ফাইট খাইয়া এই এডিসি তুনা থান্দানি বহু বড় করিখা जोंनो খিবি থামবাই থা
chini langma dongkho ichoni asi thakbai jeng tong dongkho abo bulai chalai tongnani bagai jeng autonomous district council sanaya ar nungbo bagrabo emon babe jengno dofano phunuka mane manchine no tagle tipralen gada tipralen nang tabok so te 2 মাস nai singdi 2 মাস te 5 মাস korebo nang article 2 3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমা খাই আম রাজনীতি নি রং চারণ খাইলে জীবন কোন পার্টি খাইলে নবা চুক্তা নাই সিদ্ধান্ত বর্মবাই দিলে বর্মলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাইমা খাই ও ইস্যুতুই নং মেমোরেন্ডাম প্লাঙ্গই হোম মিনিস্টার তারি থানরা খাই जोंते पार्टी खाइलिया थानी लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानी मेमोरेंडम दिखाइनि नरक सान्दा लिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाइ तांगि सान्दा गया बरम क्लियरेंस दितो तम गुन्जन नंति परमता से खाइयोगा अब सरकार बा हालनाले अब आं बानो सायबले दा सिदाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइनि जों सरकार से हामनांग गायनो निनि उद्देश्य की तिप्रासानो मिसलिड खायै अतै समुद्र यागारिनानि दानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिखा अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो तंक करै निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताबो कथां दंखौ उरो नुरो उपाराव याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মান और কয় মাস হঙ্গাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো পাঁচ পাইবে কিনা কাছে কাছে কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট না খাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে খেয়েছে উংজাবো আনা মতই জায়গা অন্তই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আনি চিকিৎসা সুচিকিৎসা উঙ্কাহিনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাংকরি नम नुगान तेबो केलेंकारी बसुगो थांगा एडिसी रांकरै कोटी टाकानि केलेंकारी बर फाइकाबा नम नुगान विथ एविडेंस नुगान इतिमধ্যে बेसी दिगला जोंनासुगो थाना नाया हुमकी दमकी रिखेले फियाबा अनायासे न अह फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंगो जोंना साइज खायनो জনগণের রান 900 টাকা আর সিদ্ধান্ত বাবা দিনেশ দেবমা এমএলএ বাসানা গায় রাজবাড়ি ক্লাই দং খামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তা সিদি नै नों टिकेट खायानो तुना नांगला खामु आसंनो बुटो बजाना गाय दिल्ली दंतते कय खामु खाब्रम पाइ खामु 1 বছর পরে তুবলে आं खायाबले ভোট রেখা বেঙ্গালোর থাকছে কোয়া 1.5 মাস পরে যে ফাইবলে আরো তন্ততেই ন বাজি সগলাই মান নুন তখা 27 তারিখ ন গেটা টিপ্রলেন মান ভোট নুহুর তখা অবখাই অবসকাই প্রকাশ্য দুকারি মানে জনগণ সুমু যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষাই উগ্রম লাইও তিনি তানি ও কালচার ফাইকেবা নক সগলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবা সব বক্তব্য হামিয়া আংস রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাতর একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আং দিনের দেবম 19 বছর রানী আং তারপর হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই নিত নিনি চায়া চুপিয়া তখা আং সানায় সায়ান কো গেবলে সঙ্গীতা বাবা গানো ফেস টু ফেস সঙ্গলে আংগা नों बिशु देवमानो तांगै
jurnal liya kan rika kari rika bintang activities nang nugla silo tong tata ni cheni naron borok report ang saga ground floor di kari ground floor ge kari di kono a bisuda korman danu bo noi soini record tomo kiri bono kari sirika ang thaga horo khwai jurnal ni chairman notlang ang saga horo bisunote se chairman dadi hindi noro phaya bono background do kari nangar no sunna se phai tesa dai le pikwa bo chairman man thaga 7 kun ma kun thaga haja bini ulo ko tang karo to ngap sekali na bana dapat tuh pocur nang raja ni rangkeri raja last bikhabiri nomination jaram mandai romno election kai rikha ang chuta party nagoro ribai ni koi koti kaka hijam maman ti pramotharo Madaman Maya সরকারি কর্মচারী বসুরিকা মাদামান 2.5 কোটির উপর আর হয়েছে সরকারি কর্মচারীর বসুরিকা সাইডামা হামজাগো বুবাগরণ ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে হিসাব নাই নিয়ম বুবাগরণ লগি যে বড় দङ আ বড়র কারণে হিসাবতে মালিয়া জনগণ আরো ডেমোক্রেসি করতে পাইলা আবো সারা দো বুবাগরা ভাই যতন বাকি ইয়াকারি থামাইকা যত ইয়াকার থামাইকা বুবাগরা লগি তাও করে ও কতিপয় গা বাকি বা যতন প্রার্থী মায়ান হলে হাজার হাজার রকম থামাইকা বুবাগরা বো কুবুই ছাই দকাতা বো প্রার্থী মায়া থামাইকা নে গা প্রার্থী মানে তো নংবাই দং নাবলে 11 তারিখ অবধি আসে অভরি দমানি একটা প্রেস মিট দেখাই দেখা tam karone thangka ba borok dol ni okor thang ko ne thekung yan na tang khaya abo be pa ni ni ya len ten issue ya angore mle maung khai se payo en issue khai se payo apsun bagai se ti promoter ha pai ne boto bum sai tang khai ni je ko so I am a politician and politics khayo and politics so gain na hana nai nang khayo politics sebagai politics ya kari kau Bomno politics in national party recognized political party our so politics so ngam ya kable nin moto political party che ya bobo gara bo sable an moto political party ya an mo je muga সদস্য no warrior signo মানে যোদ্ধা warrior means movement sano nga movement khailan kai nang tahanani মন্ত্রিসভা হামদাই হিত খাবা সম্ভবত মাহাব্যাপং মানো হাবিপান মানো আগত কারণ দং নাই নং বুবুরকাই সালাই বাজে ফুটিলাই সরকার হামদাইনে বুবুরকাই নং ও বাই ইলেকশন সামপক্ষে প্রচার খাইয়ে আগত নং সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা দাগে রহমা করে নং বন দাই খাইবে এবলে বরখাই जोंखाय uneducated buto ma basai mui thangbai ka abono tei borok matha betha tamung tho norok educated MLA ung tongkha MDC ung tongkha norok ni bangjer men norok cinta khari DSP ni president sabo abo nung sena nangnia nung nugan sabo president sabo secretary abo se borong tabu na mane कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको को भी पूछा गया आप कहां हैं कोनो दिन और अगरतला सिटी कमिटी खाइदा माखमा आं ऑब्जर्वर और आनो सong रिका आं सिटी कमिटी खाइदा সিটি কমিটির বড় রাজধানী মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্যই কারির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব রতুকি মারা না হাইদা বুবাগরা মায়া
Sumtui kono gramo thana se kirjabo. Observer list to sedia tane rilai thum sala ibu pagaraba. Bono city ore rilai. Abru to nini motha buto butu basalai na nung layako. Tar mane bokti gang bubagara nora hat thaka bujidi. Jadi tahu a geng muda lai thangzak tes ni election ni bus kamno je TEF songsawai ne TEF ni busin tike je fund collection khaimani sota party suba sokla di bus kang election ke da tiprale ni bagi sawa khlaini ne je work sanmani abo Abang khanaga tahu TEF সংগঠন memorandum tu bui sidam da borma bai am to official permanent asugo asumoyo memorandum tu pheka অভিযোগ আংসাকা দাসিতম সাকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন কি বছর যখন টিউজেস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনপি জানজানি উইংস নচাবো একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরম নং বিচার নচন খাইমিয়া সরাসরি বুবাগেরা নারো থামি TEF no rohar mani TEF no roh kaছে চন্না মেমোরেন্ডাম নারলিয়া বমি কমপ্লেন ন বড় সম্ভবত থাকা থাকাই আঙ্গাবো সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বুবাগেরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আচুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনা নেই পরিবেশ মালিয়া TISF no daito ni khap sakang butu butu kokti second ore serelai nai apti poribesh sanam chika am সম্মেলন sakang mang ni lokai kari siroka tol hete se boys ka prominent leader jao aba asukben paika rang to onko kha এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেমান রাং তো সেমান কগে আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাবো Abang betul, anggar bawa hasil bubagarana senga bothanya, anggar সংগঠন কিছু ya, cinta ni অভিযোগ পাইকা senior leader হিসাবে sengar liya রিরহ, অবহাই অনেক কিছু ঘটনা তঙ্গ, ত্রিপুরা মঠা পার্টি তঙ্গ অস্তিত্ব তঙ্গ হেঙ্কাকার, যেদিন প্রেস মিট খাইও হরবাতাঙै CWC গঠন খাইলা গরি প্রমাণ মুখনাবলে নম থানে দিনবা বড় নির্দেশ হিসাবে ব্লক খাইনাই দুই মাস বিশ তার মানে নিং করিকা আইম নাবলে তা জরা দুনিয়াকো 2-3 মাস পরে বিশগন খাইনে জিনিস করিকো বলে তিব্রা মথানে গাই নিনি নসাই নওয়ানা দি আন TSP ও সাও প্রেসিডেন্ট বা নওয়ানাই তকাবা ন মথাসে খাম করিকো খাই ভুনো দিতা जोंथ गाहाम कामनानो खायो जों बुबागारानि सुस्थ साइस्थ तंथं हाम तंथं बुबागारानो जों हामदाक थानाय बब ल्यान्ड इस्युति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन खायनाय बिले आइ जनगणनो जों साव যারা বখা পাই থাকা তিনি অনেক দলথান যোগরিকা রিয়াই চীন প্ল্যাটফর্ম ফাইথং এবং ফাইনালি আশাবাদী जों অনেক জনসংযোগ বুং থাকা অনেক মান্ত tabu maharaja to plenary session meeting থেকে বিনি চেয়ারম্যান সিজাকারি প্রেসিডেন্ট বিকেরাম কোনো প্রেসিডেন্ট রজাখা আগুনি ইয়াগলো TSP তাইসা 11টা গরিবা গই ফাইমানি ইয়াগলো তাইসা হাইনি হাইবরগনি সয়জনা CWC committee খাই সাকলাই যাগমানি নোটিফিকেশন যাগমানি যাগলো नों बाहायके चं जे TSP नि किरि जागोन बरगनि तैसा कताबे कमिटि खावै ब आरो हाइन हाय महाराजानि बुं बाय महाराजा सफाके सयजनानि बुं खायका TSP नि किरि जागोन बरगम हायके बरगनि जे वर्किंग कमिटि CWC कमिटि खाय बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरगके आबो मुरक तिखलाय जागना सयजना आइनिया TSP आंगो कक साया जे TSP नो किरुइ खाय
bongni abo kurui abole proman ungka bongni body kurui executive body kurui district kurui block kurui kha abo to plenary session no bo saklai kala kurui ble khanani proyojon mone thebi kona tuisa কিন্তু বরক যে সব টিএসপি যেদিন এগ্রিমেন্ট উঙো আদিন টিএসপি কমাই থাকায় টিএসপি সংগঠিত সঙ্গে টিএসপি ত্রিপুরা মথা হাত থাকা আবো কইক টিএসপি নি যে এফিলিয়েশন আবো তো মথাং মা তংখাবলে তাকবো নং বুবাগরা সাহেবলে নি লাবনো এবলিশ খেল সিটি কমিশন জানো হিনে nang bubagra bo ai election on ta bo tong ta president chong ya ko secretary chong ya ko chong nai ta DSP remove khai di je ko le commission থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিন থানে ওকে যেটা কোন রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে তীব্রও করি কোন রিজনাল পার্টি করি চিন যত না হাত দেয় তার জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবো কমিশন বমান যায় yang company memandang even account alada তারপরে নি accounts update ত্রিপুরা মতন যে করি সিম্বল যে নিতলাং থাকা সিম্বল কো মন্না যেহেতু রেকগনাইজেশন থাক টিএসপি নি সিম্বল তমানি আনারস থাকা ইভেন ফ্ল্যাগ কালার নাহার শিকা संगावा आलादा मा खायना आवाज ते कोनो प्रॉब्लम करिले आरानी टीएसपीओ साबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारी आबो बो वराय तंना कोया बं बागैबा आं जखन त्रिपुरा मथा यागारखा आं वराय तंना कोयाबे तामखाय चले लाइनो बुबाग्रा तामखाय कमिटी तेसा 5 जन 6 जन तुई खेका आव बंगन सुंगे आबले आं प्रश्न ताके मथा कामदा चले तो हामिरा चले तो आबर साना उचित যেহেতু আমি মথা দিয়া তাবো তেজ বিতেই সিনা গাই সঙ্গ